Dili thangka operation khaija cancer hospital an kibiklang Dili wo ko 3 August tam khaina yang ang tam operat khai dokhani bagi ang tam operat khai ang tam an dokhano bangsu ang operat khai ma tokai ano khai no food khai begi ini phajing tei je ko borok script no tei nai education director ni ekta committee khaijaka arwo 21 jona borok pe khaijaka ajagao chairman Mantri Rampur Zomatia MLA Kasam Otul Never Manati Kai Kabama Professor Headmaster Writer Sonti Kajaka Kinto Azaga Ko Kasai Tomo Tabu Jiko Brok Movement Kaitomero maybe Shim Buskang Sari Bororo Ruji de Burma Bikas de Burma no Marsoro Kobzaglia Awa Kiziko Kasai Tomani Tabu Katalkia Abono Kajana Kevo social media was able Devanaguri no kind bagi apa ke state government movement kaito process kaito boba hipiro mungini Devanaguri khlainani maneno noro komori thangbai sidi jung komor sidi no tau tam hibi mu rampodo bawo jung komor sidi no tau budulen nung nuk napla nung aji tang kai tong jung 68 jo tiese mungi je ruman horok dabi kai khai tau asuk dora fight klimani nung tam khai tong agi tini ke BJP phai o BJP ki hero sei sarkar to tong no CPM to tong kha kri kha bole pabitro sarkar ni bo phai kha bole ko gorong no recommendation ma khai kinam le tabung nung khai joto basi bui je Devanagari hamdang ni tlang tha kata manane puppet they are all are puppet sabni puppet Bunyi tokhani papel. Tai bo to sai tong sa ti ko pa. Tam jani abu ke dor mo ko khan. 25 tarik kai tam jani khoi na nei. Nung tai tam mandar sichen asu missionary school polo kai pru kai ang dilu sataman kable aro kai hindu sabau nang mathaka. Ano ang thakata ai je tibralen tei. Ang gorong thaka. Tini aro missionary phai silka norong ni RSS ba nong ni bisho hindu polisho chini tripura hasu hapungo nor tam khai to oro dilio khai nor english medium poribu ko tam log du khai poribu kabang capital khai poribu nor english medium jeng bufur phai china after 80 ni ulo sitin aru missionary school phai le abun sitin develop le abun lo tam khai to ebong ta gorung singu omo jeng prajibat khai nang je Devanagari khaina ni je bathroom bari tongne no jeng protibat khaina tanghe project khaina mentally ebong jeng preparation mananai ei de jeng no tong sak khaina na borong no overong no jeng socially politically borong no isolation maklaini isolated maklaini angkai good mane roman script ni dabiwa ang সমর্থন খাইও তামনি বাগে তাম বাই খাই যে রামপদ বাবুনো আং দাবি বানান খাই জিনি সানা মতোตึক বানা খাই দি নং তৈ বানা খাই দি মুসা বানা খাই দি মুসাদি বানা খাই দিตึกকে তরসুরা টুক ক টুক আনি তিপ্রা ক বিকৃতি মগে নং ওয়ান সো মুসা মুয়াকার মুয়া সাইকাথা মাসা মুসাদি udang kebang mata utang tu pasal bija amro nung karekan khalilasa ebong dara bathroom par tongnai roman script bai are Devanagari bai bathroom par tongnai Devanagari tau taisa jengi khai tai koi hadar bosor sing tolau sul thangno tau asu sara tripura bo even government porjonto english medium school aro development tengka pahara kai sana ko kurita ebong asu terero de roman script bai de sunmi tomi de advance tongona nungba suklugai tai baisa satmundru tero nodise koturi rohana nai dile ngai oro salita agor tolabo norbo ke Devanagari fighting satta buino Devanagari jetu ikone sanskrit ni horo devobasa phailei ni salita u tamil no sahori u kerala no sali devobasa jotono Devanagari mat nei nei
ফালিতাম কায় আপনি খায় এক যুগে যত সারা ভারতবর্ষ দেবনাগিরি শ্রেণীনি মাথা দিতেন না তাই जोंनो सिंखाय ও গাদার নখাই ও মূর্খ রদাই নং ও মূর্খ জাতি নখাই নং অমতিকে তাও থুননানি নাই আবো প্রতিবাদ মাখাই নাই এবং তাও বুসকাংনি তো পলিটিক্যাল তো ফায়দা লুটিना बागै চেষ্টা খাইনাय এবং जों नायसम मा दंनाय 2024 লোকসভা নির্বাচনী বাগৈ বৈতরণী পারনা বাগিদা লিডারস ইউজ খালাইজাंनो পাপেট থাকজोंनो আবশ্যক হুসমাংনাय এবং দেবনাগিরিখাय आं हामजायखिया हागेबा दसर बावनि बांला जाबगाम ब्ला बांला चाव मैया अनेक आगो थांमाब्ला एकटावखाय नंब्र देबनागिरि फायबाता दा बांला बतिनि ककबर बानान जायांनि जों गसियाता आव बिक्रिटिं नै तिनि सय सयक अब रोमान स्क्रिप्टसे इंग्लिश हरबिया इंग्लिश हरफ नै तुमु नरक जतनय हिंसा प्रतिबादी खायखाय नरक बोलुंनाय अम रोमान स्क्रिप्टसे हायखाय नरक बसाय इंडिया गभर्नमेन्ट निनी दिल्ली कैपिटल जे सेक्रेटारिएट त्रिपुरा गभर्नमेन्ट सेक्रेटारिएट जतन बागो देबनागिरि बाय सुयै रोमान जे इंग्लिश तो बाद खायरबाय आजा थांना मानो साउथ कोरिया आउन बागिनो तिनि मासाव माने जों अजागामार कादे म हायखाय जों दायित्व प्रतिबादी माखायनाय सिख्ला एजुकेशन जे ताव किन्तु जतन एजुकेशनेलि जों तावने हेन्डिक्याप गोसो फरायबाय एमए फरायनाय दङ डक्टर फरायनाय दङ इन्जिनियार फरायनाय दङ पिएचडि फरायनाय दङ ताव बेकार किछु खालायनानै लामा गैया ततन थानाय 10 बोसोर आरो 5 बोसोर तावथिखौनो जुडिशियल सिक्सटी पोस्ट रिलिया सरस्वती ब्रासानो कोना एसटिनो पर एवं 39 पोस्ट 5 जना रिलिया 34 जना से रिसीव अब राइट टू इनफरमेशन कारिता ताव जारा चिनि एमएलए बिरुद्ध जेल नेतारो नर विधानसभा ताम फाइतो मुकुदा मुकुबितो 13 जना एमएलए मुकुदा मुकुबितो अन्तत तागिरिन्ति फम फाइट लायरिगा तानरो खालायाब्लाबो ताम खाय खोनामान तो साइमिया वाइथ बीजेपी बै सरकार थानानै खोनाबो वाइथ हायिंनाय खोनाबो साइमिया बुदारा थाङै दं कादे ताथकबि नरकति आनिसलाय एडुकेटेड मान गोबां मा सिवान किन्तु ताथकबि थकखाय सालसा नों थकका माने नों रुवाबा याहुं ताका नि दखानाव आरसिवान 125তম সংবিধান সংশোধন 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এটা পার্লামেন্টে পাস করার জন্য যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা বিশেষ করে যারা ইদানিংকালে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে তাদের দাবি দাওয়াকে সামনে রেখে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই এটা আপনাদের দোষ না আপনাদের দাবি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি একদম কারেক্ট আমরা সমর্থন করি আমাদের দাবির মধ্যে রয়েছে ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি কিন্তু এই যে ত্রিপুরা সরকার যেই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল এবং রাজ্য সরকারের যে মতামত সেই মতামতের ভিত্তিতে কোথাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর উল্লেখ নেই এখানে আর্টিকেল 280 এর কথা বলা হয়েছে 280 এর কথা বলে এখানে সিএ একটা আরেকটা ক্লজ অ্যাড করা হয়েছে আমরা যদি কনস্টিটিউশনের 280 টা যদি আমরা বলি অর্থাৎ ফিনান্স কমিশন আমি ছোট্ট একটা জায়গা করছি The President shall within 2 years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of every 5th year or as such earlier time the President consider necessary by order of Constitutional Finance Commission which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the President. Number 2, Parliament may by law determine the qualification which shall be requisite for appointment of members of the Commission
and the manner in which their behavior is related. 3. It should be the duty of the Commission to make recommendation to the President as to the distribution between the Union and states of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them under this chapter, and allocation between the states of the respective share of such proceeds. B. The principles which should govern the grants in aid of revenues of the states out of the consolidated fund of India. এই কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়ার জায়গায় আপনাদেরকে কি করছে, এখানে সিএ দিয়ে বলছে যে এখানে বলছে the measures needed to be augment the consolidated fund of state, মানে আপনাদের অর্থটা কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ স্টেট থেকে আবার রাজ্য সরকার কাছে অর্থ আবার আপনাদের ভিক্ষান্তি মনোভাব নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি করতে হবে। রাজ্য সরকার তারপর আপনাদেরকে রাজনৈতিক কারণে এই লেজিটিমেট ডিমান্ড গুলো আপনাদের ফুলফিল করা হবে না। কাজে কংগ্রেস দল কি বলছে, কংগ্রেস দল 280 ক্লজ 3B দাবি করছে। তাহলে কেন্দ্র থেকে সরাসরি অর্থটা আমাদের এডিসি হাতে যাবে। আর কি আর্টিকেল 275 অফ দ্য কনস্টিটিউশন, আমরাও তো কনস্টিটিউশনের সলিউশন চাইছি। আমরা পরিষ্কার ভাবে কি কি আর্টিকেল আমাদের রাজ্যে প্রযোজ্য আমরা ব্যাখ্যা দিচ্ছি। আমরা শুধু একটা ভ্যাগ ওয়ার্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন চাইয়ে हमको, আমরা শুধু এই কথাগুলো বলছি না। কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আর্টিকেল 275 কি বলছে, provided grants from the union to certain states, provided there shall be paid out of the consolidated fund of India as grants in aid of revenues of a state, such capital and recurring sums as may be necessary to enable the state to meet the cost of such schemes of development as may be undertaken by the state with the approval of the government of India for the purpose of promoting the welfare of the scheduled tribes in that state or raising the level of administration of the scheduled areas daring to that of the administration of the rest parts of that state. আমাদের তৃতীয় নম্বর দাবি আর্টিকেল 275 উল্লেখ নেই, যেটা রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছিল, রাজ্য সরকার যার উপর অবজারভেশন দিয়ে পাঠিয়েছে তার মধ্যে আর্টিকেল 275 এর উল্লেখ নেই। কাজে আমরা চাইছি কংগ্রেস দল এই আর্টিকেল 275 লাগু করুক রাজ্যের জন্য, আদিবাসীদের জন্য আমরা চাইছি। আর কি সংবিধানের আরেকটা দাবি আমার আসামে রয়েছে, আমার সিকিমে রয়েছে, মেঘালয় মিজোরামে রয়েছে, ত্রিপুরায় নাই। কি আর্টিকেল 371, আর্টিকেল 370 হচ্ছে টু প্রোটেক্ট দ্য রাইটস এন্ড ইন্টারেস্ট অফ দ্য ইন্ডিজিনিয়াস পিপল অফ ত্রিপুরা, তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য, তাদের ইন্টারেস্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য। অন্যান্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট যদি থাকে তাহলে আমার 371 ABCDFGHIJ অব্দি আছে, আমরা বলছি 371 কে তোমরা এই রাজ্যে চালু করো। আর কি ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল টু দ্য এডিসি, এডিসির নাম আমরা চেঞ্জ করার দাবি করেছি। কি ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল, এটা শুধু ডিস্ট্রিক্ট কেন হবে, এটা কি একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি? প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সেটা রয়েছে। কাজে এটা হওয়ার নাম হওয়া উচিত ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। আর আমাদের দাবি কি, দীর্ঘদিন কংগ্রেস এই দাবিগুলোকে নিয়ে লড়াই করে আসছে। আজকে আমি বলবো সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে, বিশেষ করে মথাকে, আমরা নভেম্বর মাসে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কিংবা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে যখন শীতকালীন অধিবেশন দিল্লিতে বসবে পার্লামেন্ট, এই দাবি দেওয়া নিয়ে আমরা দিল্লি আদিবাসী ভাই বন্ধুদের নিয়ে আমরা দিল্লি ধর্নায় বসবো যন্তর মন্তরে। আমি অনুরোধ করব মথাকে
মাথার সুপ্রিমোকে, যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালোবাসি, এই রয়্যাল প্যালেসকে কংগ্রেস সবসময় শ্রদ্ধা জানিয়ে এসছে, আজও জানায়। আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা হতো এই পরিবারের প্রেক্ষিতে। তাই তো এই পরিবারকে, রাজাকে এখানে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, মহারানীকে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা মাণিক্য বাহাদুরকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বানিয়েছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি বানিয়েছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস তো স্বীকৃতি দিয়েছে পরিবারকে। আমাদের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা যেরকম আগে ছিল, আজও তা অটুট রয়েছে। আমি তো ওনাকে এখনো কংগ্রেসের পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করে থাকি। এই মঞ্চ থেকে এপিল করব, এই মঞ্চ থেকে আজকে আমি এপিল করতে চাই, যথেষ্ট হয়েছে। মার্চ করে ফেলুন আপনার পুরো দলটাকে কংগ্রেস সাথে, আসল নেতৃত্ব দিন। আপনার ডানে বায়ে আমরা থাকবো, কথা দিয়ে যাচ্ছি। সভাপতির দায়িত্ব নিন, দলকে চালান সুন্দরভাবে। দু হাত তুলে আপনার জন্য সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দেবেন। আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষকে আমরা ভালোবাসি। Non politics, non organization bising tinggi. Sini जों बुबाग्रा बाय थामजागा नरक जागा आसुग्रि माबागै नरक न बेलाय थामबाय कारण नरक बिसिं थे जत किछु खाइबो पलिटिक्स बिसिं जत किछु खाइबाया नरक सिंनो थामजा जागा आसुग्रि खा थासिं सिनि गतिबाबो जि थागा बुनि प्रसंग सानि टिफिन बन्थखौनो होनो सा बन्थखौनो होनो मानसिनि प्रसंग जों चालिया खौनो जों बाङि बन्थखौनो होननानै जों आसुलाय बक्सलायमोन सिनि दफानो बुदै खाबस सिनि आगुगैमान सिनि दफा ताङै आगुगै माया दं बुनि दफा आगुगै थांगा सिनि दफा बरा खसाय दं जों नरनि बिसिं दिखै नरं खाथिनि Ongkapani, contoh ni saya kusuk sahabat orang kaza, contoh ni saya jumlah orang, cemini serba kentu, contoh jenis sia, norok cuma kaya ini, sini tu hatau kaya nangai, sini tu pun betina aku bina nangai, norok cuma kaya ini, contoh jaga sia pun mana, kentu norok sini tu pani. Belai nampung ni sana mereka sukses. Belai nampung ni sana sukses. Bunyi tu kalau oleh aku sukses. Sini tu kalau sempurna kesai tu. Sumtamu ministry tu, rebuti babu tu Delhi tu, norok faidi, sahasisam di sana. Sini tu pani baru sempurna kaya orang. Norok faidi, semua malai faidi, semua asuk faidi. Semua ni logi tu, sini tu pani logi tu masuk. Jom thanca kaya, bukan ni ya bising ti kaya. Semua ni ya thanca, bukan ni ya thanca, bukan ni sini buat tu panut, dah aku bilang na yo, semua aku bilang na yo. Jom thanca ke semua tamai sini tu pana aku bilang na. Sini tu apa punya bahasa aku gini yang tu tahu bu. Jom saya mana semua hasil bahasa tahu. Jom politik saya nak tahu. Sini tu para masanya, mania, lokuru, tikuru, hukuru. Tapi betul, bukan bukti kelaya sih. Tapi betul, jom norok ni bising dicah, norok semua cah jadi di, norok semua kali di. Sini tu pani bagi norok sama makan lagi. Semua sama tangan norok sama tangan. Tinang ni cara norok. Abang sini, darah oleh pani tu norok. Baru penang kesanu, norok sini tidak ni pembiswa, norok sini agami ini pembiswa, sini tempat aku, bisaskah sini cara, ada bersani bersama ini kau bersama sama orang bisinggo, hanya dia tangi tu, orang pada bahaya masalah ini,
belai saya tinggi tanpa kak toh forma hai tinggi kok sini cerok singgol cerok mau sih makas mana mau semua aku mana ya rumah ya jeng sama mata mana sini cerok sini bersama dirok sini next generation je kaham mata mana mulai mau isu sih saya macam musim kan cerok drugs addicted mudah celana lagi beri pasar pan soal lagu tahun ya baik kau boleh tahu macam antum cuma ni celah pasar sini se drugs nala me কিন্তু মনে লগে বড়ি বছর বলাই তো মনে সে মাথা শুনে নরম বিসিং দেখে নরম ফাইবি চলো সাইসন দিদি যে দফা বাগে চিন্তা ফেলে নাই স্কুল বয় স্কুল তাম ফেলে নাই ব কলেজ তাম ফেলে নাই ব প্রফেসর ধর্মনগর 10 বছর বই আসুবিত ট্রান্সফার জাথা ব প্রফেসর ইয়ামা বিলুনিয়া ট্রান্সফার জাথা মনে সময় মালে ফেলি যত সলিউশন খাই অনেকে 10 বছর 15 বছর পানিশমেন্ট হিসাব করতো जों साइनो पानिशमेन्ट हिसाबखौ जों मनो नायै जों न'नि बागै जा खायनानै जों खायनो जों दफानि बागै सुदर्श नरक जोंनो दिनै बेले बेले नरक ताङै हामबाय मानसिफोरा दिनै कोनो दिनाव जोंनि आखाइ जों महाराज बायनो दिनै आसुलाय मावायगौ नरक बिसिं दै सुना सुबिखा गय सना सुबिखा गय बेले बेले नरक हामबाय कारण दिनै महाराज नायै दिनै दफानि बागै बिनि साखाया फुलको दिनै दफानि बागै बहने जे खायबाचा खायगलायनि सावो जों माने दिनै दफानि बागै जों खायनानै बागै बावनाय सिंबाय जने यागम लाफाखा बासाय अ यासिंगाय फायमनो दसा यासिंगाय देव फायनिया जों गदेव बावनाय जों थांजा जानाय जों देमो रुजु नांला आमाय बागै नंगौ बले बले हामबाय कारण महाराज बायसिना आसुरि कायसे टेबिल आसुरि बागै जों कल सालायनाय आगामी दिनाव चिनि फोसाबथि लावनि बागै चिनि चेनेल खुलिनायनि बागै जों आरो फरायसा चेनेल दंखायो सार चिनि सल'फोर फरायनो मुङा साननाय इहा सबाथि खायनाय आरो सला सिनिफ्राय सबाथि खायना नांबा दा गुबुननिफ्राय सबाथि खायो सला सिनिफ्राय सबाथि खायना नांगा आं जयनि सागा आरो सबाथि खायना खालि खायनो दाबो खायो दा खायो सला सिनिफ्राय सबाथि खायना नांगावला सला सिनि already processing dulu. Yang cukup proses tak scholarship maya. Anak cukup tahu saya coba kaya. Scholarship ni bagi kulo coba kaya lagu. Mulai cinta lebih orang asuk kau masa. Tan lebih asuk kau masa nggak ada. Kaisa usulan ani besar betul besar ni sama nongla. Buat tahu sar scholarship ni coba sih kaya lagu. Asal coba tak ada kaya lagu. Coba tak kemudian coba kaya. Jangan kaya nama ni nak coba kaya. কিন্তু স্কলারশিপের বারে রক্ত সভা ফেলে না নয় যে স্টুডেন্ট বারে যে কোন নরমুখরা হোস্টেল লগ উমাগাথম তো বজন্ত জম্পুয়ন্ত তাকারলান্ত সারা ত্রিপুরা রাজ্য কোন মধ্যে আমরা সাইয়াকো আং প্রথম থানে নাই খিতাই নষ্ট থানে নাই ছুটি মনত থানে নাই ঠিক যত ঠিক যত হই অনেক জায়গা বই ক্লাস 11 12 পরিমাণে জায়গা দরকার করে বহাইগে বহু জায়গা খিতাই নগর থাকমানা বাহাইগে ছুটি নগর থাকমানা 12 পর্যন্ত পুলিশিং লাগ থাকো 1 2 পরীক্ষা যে বয়স দরকার করে পড়া বথাই মানে তুই থাকো কিন্তু 11 12 পড়না বাহাইগে থাইমানা আর লগে লগে না যে কোনো হোস্টেল থাকলে লগে লগে ang puran yang sungkai orang itu sabta kaisa yang masih bising kai mana lain kai bulu horti bro monti saja pada bisai mana ini ani PG 2 জন lagi ang নিজে স্কুটার চালাবে উমাকান্ত বছর অথবা নাইলাম ভাবে কারণ Biasa baik kali mereka ni pemilih sampai kali semua bos kamera yang lagi mai. Biji orang asal dia semua, tapi angin sempat saya urut di calu saya angin mana, orang yang bawa tos saya orang tos tangguh, cek saja boleh.
ani dofani putih kai poro kasai to botaka abu gumeya chini dofa poro kasai to ma puli dofa abu bitang to chini dofa tale abu gumeya kono na yoni bolusi amre bageno নরগ্ন যারা তিনি প্রফেসর চিনি বসাপতি রঙ নিজেনি বসাপতি হাই খাইয়ে আগামী দিননি বড় নচল কাহাম খাইয়ে বড়নি যে পড়াশোনা খাইমানে তেও কাহাম খাইয়ে চিনি দফানো বড় তেও মুখে বসান খাইয়ে রইল বাগে নরনি বিসিং দেখাইয়ে নর সরকার মাসুব না চিনি দফানো মাসুব না চন্দ্র মাসুব না তে আমি বিসি কক্সাগলা Bukan kalau bela-bela hamba lo tini udah. Ang sekarang AC room keladi, tinjon MP tunggu, ang east ni orang west ni tunggu, ada jom tunggu Rajya Sabha. 10 lakhs 12 ang diheke 30 lakhs mana ABB college, jadi aro diheke. Proposal pathok di sini department tunggu higher education department orang tunggu sini officer. To all college logo ang 1995 ang college of ABB college tabo busa karo ang Bangudon Rokha pesu tata Bangudon so sabro na exam Basant Tripura ek bosar pore se siri lain karon Tripura devono eta tam tomo abo naturally so 19 ka dohar bisi ko jemon tan abo hai na hai joma de eta kisa tam tomo আমার এই ত্রিপুরা রুতুক সরকার আমি বন্ধু বান্ধব কিন্তু বেশিরভাগ অন্য দোকানে না কিন্তু হঠাৎ মালাই থাকা আর ঢুকো ত্রিপুরাতে মানে এবিবি কলেজে আসলে রুতুক ভাইয়া ওরা একটা শাসন চালাইতে আছে আমি আগে যারা সানাইরাম और एसोसिएट प्रोफेसर टीचर तो बात नहीं दे स्टूडेंट से रुक मैया ऐसा कौन हाई बड़ा आज रोज और जगह सब पाएगा तो कौन बड़ा जगह चलिए ये কিন্তু রাজনীতি जों বেশি খাইও অপরতি আঙ্কে চিন্তা থাকবে এই জায়গা নরবাং অবশ্যই শেয়ার কেন নাগো যে স্ক্রিন নতে जों বেশি আন্দোলন খাইয়া ওই जों আপনি ডেভেলপমেন্ট নিবাগে जों তাহলে লাভা ফুলমান আরো বেশি ওয়ানসগারি দরকার ফান্ড দরকার ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার আমার বাগে অর যে লাইব্রেরি তো এডিসিও আমার আসলে মানে 6 বছর আমার সেমিনার খাইজা ওয়ার্কশপ খাইজা কমা অনুষ্ঠান খাইজা আমার আইনো তঙ্গই পার্টির নিয়ম তঙ্গই এবং আনি দফানি বাগে যেটা সামনে দরকার আগামো সাও আমার সামনে আগে একটা কক সানা মুচুঙ্গ जों যদি যে জায়গাও তঙ্গ আ জায়গাও চিনি দায়িত্ব ন जों যদি ঠিক जों পালন খাইকে চিনি সমাজ চিনি সোসাইটি চিনি দফা কক বরং ন রমই যত ডেভেলপমেন্ট চিনি না और চিনি বলতো চিনি একদিকে অরনি আদম এমডিসি প্লাস চিনি রয়্যাল ফ্যামিলি নি বহুত অংশ কোনো এডিসি নি ডেভেলপমেন্ট নি ভাবে যেটা আল অংশ কোনি আল জাস্ট 2 মিনিট জড়ানো হয় আম পারি সেটা বসানায় কোন আম সাইবনো जों जे अरो जों सावसि अरो एडिसि जों माइया बा इये आनि जेटा बुझि मानि सो मेन जे सिनि फोकास खेरा नांगौ आबुखा एमेन्डमेन्ट तो नांगौ न जेटा जों माइया अनेक समय नांगाय जरा नांगाय आबनि उकला खारि होय जेटा काबुक न जों मानि मानो आवहाय डिमान्ड्स आवहाय कक जों रेस किना नांगौ दिल्ली बाय जों कक साना नांगौ आबनि बागै आनी दलनि तरफ থেকে আমি যখন একটা দলনি আর সভাপতি তম্বর রাজ্য আপনারা 17টা পয়েন্ট जों পার্লামেন্টের ড্রাফটিং কমিটি স্ট্যান্ডিং কমিটি যখন তোর হয়ে গয়া जों রিমানি দম এডিসিও সিন 3 টায়ার সিস্টেম করি और যারা পলিটিক্যাল সায়েন্স আর সাইমন বাবুদন তো পলিটিক্যাল সায়েন্স চিনি সিস্টেম পরশো আগেও চিনি আর বড়ই হবে তার মানে আ কারণে बीसीनी पड़े सारो पीछे करे डायरेक्ट सिटी खुमलोग एडमिनिस्ट्रेशन होएगा सुन नहीं दी प्लेन एरिया ग्राम पंचायत प्लेनिंग खाइमानी पड़े ग्राम संसद दिंगई बो लामानो पुइला खेना नानाय बरो ड्रेन खेना नानाय स्कूल आंगनवाड़ी सेंटर खेना नानाय पूरा प्लेनिंग खाइ बरो एक्शन प्लान दावई बाजेट
ni rang tubi pheyo abono haina high implementation pheyo audit ungo monitoring ungo রাগ যে পাঠকো আবো যেমন অডিট হবো তেমন মনিটরিং তাহলে রাগ খরচা ঠিক ঠিক হবো 100% ইনি সেই যদিও থিনাই রাজীব গান্ধী 100 টাকা রহকা के 85 টাকা से 15 টাকা से সব ফাইল 15 টাকা 85 টাকা কমাই পেতো 100% কোনদিন খরচা হইয়া ভারতবর্ষের মনে একটা দেশ কিন্তু বিসিও আওয়ায়ু তখন সাবজোনাল লেভেল জোনাল লেভেল एडीसीओ तब केंद्र सरकार जेटा बाजेट दियो आबो का प्लानिंग बेस्ड सेंक्शन बरगु तब खेले नों आगे प्रोजेक्ट सबमिट खेले तारपरे से नों रामानो आं एपिलेट फान्ड मानो बसरो 5 कोटी टाका 30 का असेंबली आनी आं 30 का विधानसभा आं बाक लाई दिखाई के 10 लाख पर काई आं थु कारण रिलीज खाइवानो दुटे इंस्ट्रूमेंट 5 कोटी नो 2.5 कोटी একটা রাং খরচা করে আপনি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট রিখাই গেছে তারপরে আমরা রাখবো তাহলে কতগুলি নিয়ম ন মেইনটেইন মা খাইনাই ফলো মা খাইনাই তো চিন্তা মুখা সিডি এডিসিও অমহাই কোন সিটিএস সিস্টেম করিবাগে যত জায়গা রামনি সোর্স করেছেন ফলে অবা আ জায়গা ন চিন্তাও মিলিও সো যদি হামপ্রে নিয়মকে ও জায়গা সম্মত নাই আর যারা নর ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল বড় আ জায়গা নর চিন্তা গাইড মা খাইনাই nung raja ni kusar raja ke ba khalai di tan ni tama nung abo cengera thung ba nayok di part na ba omita boso ni part yakati ni no omita boso ni part angke polisian solo ni no omita boso ban kebang ban khasen somas putih susengka tahu guguran susengka ni end and object tamo somas putih kebang mah ni papai orang ni itu impor kita ni no jatna au kai kalau yang ni ko di ko tahu Umeno ang bain nagda ano ko hakya pa no oras produktif sudah berubah bo imani naik buat asik acting hanya kira jeta komita bos pun mono paya askai yung bo kamna burungo kidney fail ni sana burungo tang lang ni ko sana rungo joton sana rungo bo kain naik hakya kinwa kai komita bos no bolai Tripura Bharatbharsho Nayak ni bising political nayak ni diutang dulu babu Maharaj Bidikra ni buku botabu. Lama hengkai je bororo je leader borong ni sacrifice যেমন example TUGS 735 738 69 70 বা 71 72 বা যে রিজার্ভ সবাইমানি আমনি পরবর্তী 16 মামানি ইয়াগুলো নু অটোনমাস নু রেস মুয়া তানাই চাকরি চানাই এবং রোমান হরফ বাই কক বরমা ফ্রেংনাই 16 মারনাই আজে মন্ত্র আবন আদা টাকা আদা তাবুই উর্ব পাটি মাথাঙ্কা আবো তাবু নুজালিয়া এবং পরবর্তীও টিউজে কংগ্রেস বাই सरकार थांगै आबो थुई थांका जे स्प्रिट जातीयतावादीनि ओंखाय सिक्सिल मारमा बायनो वानसुका अबो बायनो जों सार्भाइभेल रिमाननै वानसुमानि वानसुखना बा लेल वानसु याफानो लेंदाखा दा सामा दा द्राविडा दा नोटेन्सो बा हरिनाथ देबरमासो लेंदाखा लेलाखा एके यो आबुनि उलखाय Taipung peri malai dia. Hai teng kai. Diujes no coalition sebenarnya bagi etitiet. Hai loli development netrite এবং tabu MLA anggung kelia bini netrite. Yo kono diujes no khotom kelaja. Kebagman diujes ni chairman no betat baca. এবং diujes ingkai no Dong Somalia hai kaya, hai kaya, 93 wong kai, si pemte sa back power kaya. Gap, awni wong kaya, etitiet, taiga, NLFT, mulai kaya, mulai yuk, ekta sini bisingo, tamsi kamu, sajeni sinul, sekakak,
जे थांनाय तथाकथित जे बलं थानाय र खाग्लानि साजलानो सेगि सप्राका काजांमानि लामा कासुइ सप्राका এই যে बुथारलायनायनि जे टेन्डेन्सि दसर बाबुनि आमालनि आबनो रिगितुइ फायु जों ताबो अराय बरायनांखा কোনো दिशा करि दिनि ताबो लिडारशिप दं बिसिंगो जंगनि बिसिंगो ताउ जरा करि आबनो तानांखाय एकमात्र जे लिडार टेक खालायनाय ताउ एन ऑब्जेक्ट अब आंगागि उसाथाव जे जातनो मुथांना हांखाय जिनि कायसनो लामा स्टेट फुड आ जागा थांता खालायनांखाय जत लिडार ताउ तो सिदाम बाबु अंखरका तामसिकमु दिनेश बाबु अंखरका चन्दन बाबु अंखरका बा आं तो अंखरजांनो ओंखाय आमा हायखायो जे लिडारशिप दं ताउ खाबाक्सा खाय ताइवेसा सिक्सिदिल नि दिशा सिक्सिदिल लामा दिउजेस लामानो ताइवेसा रोखारि हिमलायनानि आबो सिमिसे दाउ तिनि थाने आनथाने लक्ष्य हायखायसे ससियेलि पलिटिकली जे जों गेप दंमानि पाब्लिक र नेता र आबो जों हामै थानाय दाका हामिया कारण ताउ दलसा क्षमतानि मुह तमा बीजेपी नि टिप्रासार तमा मथानि टिप्रासार तमा आईपीएफ नि टिप्रासार क्षमतानि मुह क्लै दंजाकर एवं पाब्लिक न जतन दुसिया पाब्लिक गबो ताबो क्षमतानि मुह दं बुबु पाब्लिक जारा आईपीएफ तिंगै चेयरमैन तामो ओंगै दंनाय र जत जे तामसिमु बीएससी चेयरमैन बा गोबांबा ब्लक लेभेल मान दंनाय बरंनो रां माने रांगो लुप फुनुगै स्टेट फुडनि बुमुंनो नकल खाय ताउ चलले नगे ठीक ताउ चिनि एको महाराजानि ग्रुप बमति একটা গোল্ডেন অপরচুনিটি যেটা দেশ কোনো বেটালো রিনি মাংলা খামু যে তুমুং প্রদু দেববর্মন তুমুং আং স্টেট ফুড বা তামসে গ্রেটার টিপ্রা লেনজাসা आं कम्प्रोमाइज खाया आं 20 सीट बाजानाय ताइ 42 टोटाल बुथाया नै बर्तमान आमार थिके वान थुइ रागि दंखाय जों একটা कायसा गेम जों थुइ मांखाम ताव केनाबो जों हात सारा आउन बायना आंखाय वान थुगो जों सोशली पलिटिकली जे केप जत दिनो दाइ समाजपति रमनि बदय समाजपति सुसंका ताउ गुगरान सुसंका निनि एम एन ऑब्जेक्ट ताम समाजपति गोबां मानि फाफायु बरन रिटु बर सुसंका निनि परबती स्टेप ताम ए इलेक्शन निनि ताम ताम एम एन ऑब्जेक्ट सुसंका बा गबाय तंनाय लिडार र ताउ दा बिजय हिंदी बा जगदीश बाबु हिंदी चित्त बाबु हिंदी ताउ मेबार बाबु हिंदी जे थानाय र राजान सुसंका नों तो 23 constituency wise the competition kaya na mini BJP by ni aim and objective na hanung le greater agenda listing like ko ka thalai boro ko candidate chata kaya thalai dia tau 3 mas ko dine de bormani ajibon raja baitong khabo ang sidam babu ni ko thalia bo kai waisa yem ka bone cintine जों बाय आगिन टीएसएफ फाइनाय मनि ताम नों बनम मुलाय खायका बलखाय ब सिट माया बायदि ब टीएसपी खाय ओके ताउ चिनि जे महाराजा मरन बखि कुकुबुया सय लामा व हिमिजा बर रंनो बिचार खाय आगो ओमा हाय अनलाइन खालायमा दं गालिसया आव पानिशमेन्ट मान नों आंरिया फानो नों सराया फानो कुसुको दंनाय बसरायनाय नङा नों जरा जरा ताउ मा साव आनो नों थकक लांखा itu kali kan nung ko bai tam sik mu IPF ti ro bai tlangai nung ano ka ko ya phatari ka thanta ngai bota bo polisi ti ano BJP ko hote tam sik mu no IPF ti hite ki kaut train ni amentil ti lo kai bo ang khaja ka 28 tarik ko ang ko khai ano ko khai cha thalia subu sunglia prayang so pasek borok khaja ne yang ni motha bebe ni bo ano respond lia 28 tarik ko an telefon bu ya lia plus bo IPF ti ro ko che atu ko khali tu ai ro le ngau bai jeng na sotik nam jung tek ma ang ready
tahu sawak kok kotor saya I am ready ang dedication kanya ni ready ang ebong je tahu sao ready dong tadi thui bai ya siwo thui bai suyui silena I am ready for the sacrifice the people of the people sang tadi reading lagi tag lagi public ko tag kaya ni na chairman ni na ko ni basic chairman ni rang abrong nung tag kaya kita kaya boleh kita BJP bahain lain kangkang BJP kayaknya roko Jharkhand rajo nak hable Chhattisgarh nak hable Uttaranchal nak hable tai ladang no bur hable nungke bukti BJP sela orang Tibraland sana gya belai kok jadi gono nang sini dopa sabda angkai o barbar to aba asong kaya mane oma hai to mungkai chung sabda ora 0 point ni thanai tabo je record company je horizontal onformani bamotia hoite to entire to angle tin bor kai daily kau tam na phai sidin nawo permanent resident nawo রেশন কার্ড নাও আধার কার্ড নাও ব্যাংক খাইও এবং বাংলাদেশে তংলাই নংগো তাও বংয়র রেশন কার্ড এবং বং ভুটানি বুং কাটা বাহাইkai নং বুং পান বাই মনো বাহাইkai নং থেনানি কাইসা লামা স্টেট এডিসি এবং আং মানসুগো স্টেট হলো কাসনা বগৈ হাই দিল্লি লেভেল ইয়াক রেখা তিব্রানো কুনিনো তিব্রানো আলো রাজ্য cuma kuni IPF ini proof cuma tahu mortali proof birat jagrika heno teno prokare nongi alada rajyo dabi no kahlui nai dekata sukses kamu sekarang komas positif no respon no kale nini ngole tam le nung bon kanya nang ning sama anak sui musuh buat mereka positif se respon ke pun dabi positif kita tertib lah ke 125 amendment TTC cannot able to survive the people of Tripura Maya ang tabu ani thui bai sirina Maya jeng survive ini ek matro lama survive ini state Nggak tahu kesama dari sosial media rodo, di kok kasih teman ini. Edisi no sebanyak ini, edisi nangya Tripura, edisi sebanyak nang ini ama hake kebang ma wanti pos lebih sino je sosial media rodo kaya kai teman ini. Apa le nih bawa hake kira begini, bawa hake wan semua. Jeng sebanyak ini mungkin apa no? Borok heno teno borok kare. Supaya naik, bukti supaya naik. Tahu sini atas konstitusi dong. Dontu de kota konstitusi abu terus fungsi. Nini nutun badar malbas fungsi. Bicandra mono fungsi. Unko ni sa mono ni yang sa mono ro. Je tabu amonu temen tamu kokono Soilenta tak kisah Kancunpu Mas Mara INT habib nono tertentu sebagai nung mana mukturi tangi kasih mana hai imam korma hai tanai salta awak hai kebor sebagai khusus unde sabdan unde abang kau gorong maya robo habis tunggu bukan cepen na boy kok gorong maya robo habis tunggu abang ini estin puta gorong naik tunggu muslim oto su movement to kiri oro sab kai movement to kai de kok gorong sanai ro borka movement kai bolong kurbo kok layo de kurbo kok layo tapi ini kita itu kai omo hai umi tu enggak omo jefru ang barban sabu jefru omo jotton kotor iklan febru kai wah huli kam lai nei bekas lebih kam lai oh dopa ni neng omilo jefru mo kanai neng robi bukan ang bukan lai ani kusa bukti kusu borar itu kam lai oh dopa kamakato oh din kai lai
सिजाखाय जरा दं ताबो नों जे जरा दं पुलिस माने ए गोबां मा सालाय दं माने बिसिं दैमा दं आरो बिसिं दै बिसिं दं समुद्रनि बिसिं समुद्र बदर पारंगै दैरुगुंग थांगै सौहैखा तिप्रा मथानि जे टिमा आबहायके गोबां मा कक सालायै दं माने दैरुगुंगानाव सौहैखा माने दैरुगुंगाना सौहै तामनो तलाङै थाङै दैरुगुंगाना सौहैखा तामनो साननानै बागै बर' थाङै दैरुगुंगाना सौहैखा तामनो बुजिनो नायलो बर'नो ताङै आपनो स्राय स्रायके पाब्लिक निबस kan tu buzagia bon ke অমিতাভ বচ্চন নিচেলাই লাইজাক মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা ব গছে জিনমানি নায়ক খাইছে জাগমু ব আসিক एक्टिंग খাইনা করং যেটা অমিতাভ বচ্চন বনো পাইয়া বনখাই গছে ত্লানা নাংমানি আসকাই রুঙ্গ কামনা বরুঙ্গ কিডনি ফেল হনি সানা বরুঙ্গ তাম লাঞ্চ হনি সানা রুঙ্গ যতন সানা রুঙ্গ বখাই नायक ओंखायसो सिनेमा ओंखाय अमिताभ बच्चन बलाय थांगामु आं साव बलाय थांगामु अमिताभ बच्चन बनो पाइगला खामु ताखाय अमिताभ बच्चन निसे लाइजाक उन त्रिपुराबो भारतवर्ष नायक नि बिसिं पलिटिकल नायक बिसिं ताव प्रद्युत बाबू महाराज वीर विक्रम नि बुसु बताबो बहाय गोरों गोरै एवं चिनि बुमा बदल बुरि बदलगो आओ बोल तो बुरी रब्बा काम लाई जाओ उनको ले जाओ किंतु साजा निनी साजना नि बुसा निनी साजनी बुसा ताई वैसे कमा फुरकाई नों तामुनाय नों रुट जाखाय मानो उनको पानी सागराव बुथारखौ बिश्वजित न मा खान काबलाय काबलाय न गोबां बर' थिक काबलाय आबनो रक्षा खालायना खाय लामाखाय आलादा रायजो ओंखाय हुम दंखाय जतन दं थर थर माखि दिनै नों 5,000 बर्ग माइल फान्दी 3,000 बर्ग माइल फान्दी ताबो तामसेबो पडिचेरी क गुवा बुइ बड थर थर माखि तानि बागै बिन थानि हुम दं ओ हुम यागुनाना बागैसे स्टेट सानो आबसे बुजिले याथिं बर' ताम बांनानि किनहान ताम बांनानि तावखाय तामुखा इंटरलोकेटर रंगम constitutional solution what kind of constitutional solution reply ready jara tabu bathroom bari tongle no paruni 2-3 direct sadi tam nangabo khari thang bayango tangi nai khari thang kinar khari thang nang biang thang nang khare constitution solution noi nang saime ada direct alada rajya ba kira tertib lalen 2-3 dara nango jeng sadi अमित शाह सानिदा मोदी सानि जों पाइमां साबजा पृथिबियाव नि गोमाय थांनाय बर' थांनाय मिउजियाम मरसे दोनख्लायनाय अम रांखल अब कलय अब जमातिया अब नुवातिया अब रियां अब काइबें अब गुड पाइ नि जों साबजा फुनुंदांनाय आगरतलानि मिउजियाम आरो नासिं दंलाय दिनै सिपिएम नो मा साता सिपिएम बिसिङाव साबले तामसा चिकनसा राज्य बाइके बांनाय उन सिपिएम नो बसिङो चिकनसा राज्य लक्ष लक्ष बर' हाब दंफायखाय नों सालसारा प्रतिबाद खायजा नों जत सिपिएम लिडार तिब्रासा सिपिएम लिडार जिएमपि र खायजा खोनागासो खोनायाखौ नों रादानो सेजाता दा नों सेजादे नि सेजाताय नों साथाका आसो लक्ष लक्ष बर' फाइ दंमोन अबले ताइ तालिया बांना हनखाय जों बांना हमानखाय थाङाव सिगंसा रायजो बांनाय tahu दैरुगुं किनारो तिप्रा मथानि दिमान आंबो नंगौ बाहायकेनु दैरुगुं किनारो माने तो आ दिमान दैरुगुं किनारो माने तो सालिया एवं बिनि मेन्टेलिटी बो वैसा आनो साबजे थांगोन तिप्रानो बांनानि रियानि साबवां थिगाबो आनो दासिंगन फंफोर तुतनानै देगा दा तामनानि हिंदि बिखौ तिप्रानो बाग्या एवं बिन बाय प्रगाबो साका तिप्रानो बाग्या এই मेन्टेलिटी
You are not now kingdom of Tripura. You are the Praja of Tripura. Democracy nung hai thaka. Nung abu tuan putih. Nini halia. Sini korostani Tripura sani habulia. Tahu orai joni rajdondo, mandondo, jotono gong yago. Tahu kena dihinda tinggo. Pasta seat paja. Appointment ni. Ekta seat langai tai baki. Caita ulut langu. General. Tai seat langai general. ST pasta वो एक दफा क्लाइक हमले अब खाया 10टा सीट दंगो आरो तां खाय हुइले एकटा लांनाय जनरल दाइ बैसो जनरल एकटा लांनाय दाइ बैसो जनरल एकटा एक लगे 10टा लांनाय एकटा फक पुटा क्लाइनाय आम तिखे खायमां सिनि पुटानो बायनो निर्मूल खायखि बाताबो तमा सीपीएम नामालो तमा ताबो बीजेपी नामालो बाहायके यंनाय मस सादि जों ताबो बयस जों तंखा थैनायनि बा कक ताय हयतो 20 टंगानो आबो नुले नरंनि जिनि जेनेरेशन तामनाय चिंता खायदि बाथरुम ताबादि एबं ए फुलायनायनि टंनायनि अबो कायसा गन टेंडेंसि याकारोदि आं बुंग्रानो अनुरोध खायो एबं सेकांगो आईपीएफटी फोरबो अंखा हुइला चितो टीएसपी खलायमानि एसआईओ बिन दल बुजाखा आईपीएफटी रबाय एबं आंगो प्रतिबाद खायथिनि लेफुंगाबो बुजाखा Andol masa tu tiga, boden babu, buang tiga, ciki sekai dia. Abang profil koloni yang membaca. Pulai man tendensi bat lagi. Tuma IPFT, tuma motha. Kita kan uskan ini, pulai nama apa tak lagi. Awak kesin lagi. Ko tiger bung lagi kan? Ko bung kah? Sampai pun. NLFT. Lu kamu dah omah hake, abono tapobi, nun borong ni, angko ayah wajah ni sawo nun, borong ni, oko ni sinul nun sekaka, buma kaham ni, mukti kiklaja, bufa kaham ni, kakla dulu luka, kolai mati, kaya gay paimani, nongo mahabia, nun kaya, tapob diabo, kaito, isho. Salsa bisa kainya, punishment nung manai, angseraya, nono, Ishwar command kai, kenu nini je, koti polo nung yola manai, Ishwar nono command kai, jeng kai man, to angsuri wo Ishwar nono command kai, anda nengai wajah, angtam nengai wajah kaba, di beralian santai yang keba, tahu ka, mas hajiri tahu aku kok, jono ring iklan bekwa. IPFT Tibraland di sana bising nung tadi sanpanya faidi matangga pa amo sorol mane tangka mulo kai dapi no tangka dai bisa aino cito sai tangka ko bai rada bai da pona faidi jeung Tibraland kira ta thang jadi tangka kisi ya tongka sugu kaino kisong kan no faidi ka oro no ha tukda ani muri cancer ngi ya tukda mokda titi ini itu last stage ini baru so anu bokiri tak kau pun dak sini nanti saya pun luang jauh kah niya batu niya ko batu intang kah pun dak kerja no angka mau naik kerja jepin nada no seng state pun nangok mani seng state pun dudi seng kemabainya ke mani angka mau naik kerja awan nikah raja ni citi nomor nikah. Okay, angba arwasa ke, bui butong le BJP waisa, anto BJP thangya ko, Congress thangya ko, CPM thangya ko, bui to BJP ko thangka, Congress ko thang baca, thangka le ko bangun tuda parti, waisa Congress, waisa BJP, waisa Hai, waisa irain kable anto nya ko, anto tini jora, Tibraland dabino yakari un jaga putila ko. Ang obos, tahu sawu seng tini ko 7 tarik ko thangka, Marso, ani buri. Hospital ano telpon kairo ang thima thijangkai nono ang khoboria ang khobjagi painai logi ang uko flight ticket kaima payo ano korongni koromotari dui jaira darang chubabu taya ani baki jai ekema kintu ani buri thijangkai ebong thanai teisho Delhi thangka operation khaja cancer hospital ang kibiklang diliwang ko tesi agoso tam khanya yang ang tam operat khai dofani bagi ang tam operat khai ang tam
an dofano bangsu ang opera khaima tokai ano phai no food khai be food khai bai dai ang thai tong ang puri puru thai tong ji no nang ano plan sidi ani pat ku pulung khana amun bai nan ti hai thiya ang chawo am ti thai tong tawang suri tong kenang taw opera khai aw sang ti ni kuisung ebong public no masu tahu sing telu kaita sar phaya nang bai ga nor keti keti nor puru phaya ni ta phaya ta kan nor bau ku ne thang cha sukla ne aro ar keti chong la sa nor prem ku manar thang cha keti chong la u ni ko sinu sorar thanai kisho kan to nar thanai ar keti chong ko nung yang ko thanai ni thanai ang bai nor phaya ane ro ban phaya rang rani ba dili thanani tada rani pati khani na am thing nai bro phaya phaya ta ngai tham lu ti khani ha bo lu ti ti khani ke bo se yakung berane na ya ba ke ti prasanum ang abon lo barbon media lo tata nor go ja to some extent je kishapan ingke phai aw choli phari khale lenu iko uttur Andhra Pradesh Meta Ramarao tahu tabi khalel tu tahu Telangana Telangana tu paisa uttur Andhra Pradesh tahu lagi kebang macam message pe tahu lagi 24 raja sanai total aro sabo taya kala lagi sani tu nong aro borok rifano korseman sani Baba Ramkishan to mutte saka NC leader ka menteri ka mebar menteri ka nong tibralen biang ya ka sadakla kita kan sana coba ke tahu kamu tu kanta puriro saya pasal dol mili tahu movement saya ni yang lain even guru kar go boro baju jengkai tang saya ni tahu tu tibralen ko Greta tibralen bekerja mungkin sekarang angway sadar untuk ini yang misal kita portal leader box leader kan tu tibralen ya kayak hari ta thanai ta nong tu tibralen no dot na au kai thana nong ni ko bi ko bot hawo movement no ang kain ni ta nong mo ha dia pa no nong movement to doi nai ring dis no kai nai climax lang nai nang rada to tahu hoito patuli da ponta ka ni mo to boyes tong ko blai nang rada ni ko sa rada ke ba khlai di ta ni tama nang aba ko cengera thungba nayak di pat na ba omita boso ni pa yakati ni no omita boso ni pa angke polisian sabu ni no omita boso ban kebang ban khasen angke tahu ni jenis bau to onek seberaka leta gini kutai tangka ni tahu ko CM ro bor tahu sama berak lu tangka tam ni sing kenau ko gari bu dami gari payo sabo di bagi nang dami gari pai je tiprasaro je tipra ko paharo to nai hasip to nai nok kurui huk kurui mai mataya trimaneng ya tahu kecang ma doro pakai di dai tongla kombor tongla borong bai hinu mansuya tampai tam gari pai kalai agi rada sonon songai kai thing da rada bam songai agari kai no tabu edisi salung mai ada kebang mandun tikna da an sayaku ulo sawan kade mo haikai ni juga ya jaga phaibi serai rok siklar bo jaga phaibi ti prasan ni phajing tei je ko borok script no tei nai education director ni ekta committee khaijaka arwo 21 jona borok pe khaijaka ajagawo chairman Mantri Rampur Zomatia MLA kasam otul never manutui kai kabama professor headmaster writer sunutui khajaka kintu ajagawo ko kasai tongo tabo je ko borok movement khai tongai ro me bising buskang sari ni borok ro Ruhi Deborma Vikas Rai Deborma no lukmar songro khobjaglia awa ke je ko kasai tongani tabo ketal ke abono ko khanya nai to ke social media ra je mu Dewanagari no khaine bagi aba ke state government movement khai dong process khai dong bo bai phirok mungni ni Dewanagari khlainani mane no noro komori thangbai sidi
जों कमर्स दिहनु ताउ ताम बिमु रामपद बाबो जों कमर्स दिहनु ताउ बुडुलेन नंनु खनाब्ला नों आगि तां फै दं जों 68 जो देशे बुङो जे रोमान हरफ दाबि खाइ फाइ ताउ आसिक जरा फाइ खैमानि नों तां फै दं आगि दिनिखे बीजेपी फाइ ओ बीजेपी की 06 सरकार तो दङ सीपीएम तो दंखा गैखाबले पवित्र सरकारनि बुफायखाबले क गरनो रिकमेन्डेशन मा खायकिनाबले ताबुं नोंखाय जत बासि बुइ जे देवनागिरि हामदानिनो tlangthagata माने पापेट दे आर ऑल आर पापेट साबनि पापेट बुनि दफानि पापेट ताइ बो तो साइ दंसातिखौ पा तामजानि आबोखे धर्म कखाय 25 तारिखाय ताम जानि खयनो हनै नों ताइ ताम मानदा तिचानो आसो मिशनारि स्कुल खुलुखाय आं दिलियाव साथामा आंखाबले आरो खायसे हिन्दु सबाव आं मा थांखा आं थाखाता आइजे तिब्रा लेनसै आं गरम थाखा दिनि आरो मिशनारि फायसिका नरंनि आरएसएस बा नंनि विश्व हिन्दु परिषद दिनि त्रिपुरा हासो हाबुंग नर तामखाय दं अरो दिलियाव खाय नर इंलिश मीडियम पढिबो लकदुखाय पढिबो गोबां कैपिटल है पढ़ो नर इंग्लिश मीडियम जों बुफुर फाइटिनार आफ्टर 80 नि उलो सेटिनार मिशनारि स्कुल फाइले आबुन सिस्टेम दिन डेभलप होले आबुन उलो रक काम फाइतो एवं ता गरम सिंगु अमो जों प्रतिबाद खायनांगौ जे देवनागिरि खायना नि जे बाथरुम बारि दंनाय रङ जों प्रतिबाद खायनांगौ तांगे प्रतिबाद खायनाय मेन्टली एवं जों प्रिपरेशन मानानाय ए दे जोंनो दं सप्लायनाय बरनो अबरनो जों सोशली पलिटिकली बरनो आइसोलेशन माखायनाय आइसोलेटेड माखायनाय आंखाय गुड माने रोमान स्क्रिप्ट नि दाबिव आं समर्थन खायो तामनि बागै ताम बायखाय जे रामपद बाबुनो आं दाबि बानान खायदिनि सानमोदो तक बाना खायदिनो दै बाना खायदि मुसा बाना खायदि मुसादि बाना खायदि तक के तोरसुरा टुक आनि तिब्रा को बिकिति मै नंवा वानसो मुसा मुआकर्म साइगाथा मासा मुसादि उदां गोबां माथाय तांतो भाषा बिद्या आबरो नों कारेक्सन खालायलासा एवं जारा बाथ्रम बार दंनाय रोमान स्क्रिप्ट बाय आरे देवनागिरि बाय बाथ्रम बार दंनाय देवनागिरि ताव ताइसा जेंगि खाय ताइ कय हाजार बছর जों तलाव सुरु थांनो ताव आसो सारा त्रिपुराव इभेन गभर्नमेन्ट पर्यन्त इंग्लिश मीडियम स्कुल आरो डेभलपमेन्ट तेंखा पाहार कायजा सानाखौ फैसा एवं आसो सरायरो जे रोमान स्क्रिप्ट बाय जे सोंमि दंमि जे एडभान्स दंमोन नोंबा सोख्लोगै ताइ बायसा सातमुद्रु तेरो नदिसे गतनि रहना नायबिले ओंखाय नर सालिता आगरतलाव नरगो ओंखाय देवनागिरि फाइटिनि सातता बुयो देवनागिरि जेहेतु बेखौनि संस्कृतनि हर देवभाषा फाइबायनि सालिता उ तामिलनो साहरि उ केरलियानो सालि देवभाषा जतन देवनागिरि मात नैनो सालि सालिता ओंखाय आबदिखे एक दुके जत सारा भारतबर्ष देवनागिरि सोंनि मा सालितानो ताङै जोंनो सिंगाय ओ गादारनो खाय ओ मूर्ख रगायनो ओ मूर्ख जातिनो खाय नों अमतिके ताव थुंनानै नाय आबो प्रतिबाद मा खायनाय एवं ताबो बुसकांनि तो पलिटिकल तो फायदा लुटिनाबो चेष्टा खायनाय एवं जों नाचमा दंनाय 2024 लोकसभा निर्वाचननि बागै बैद्रनदि पार्कना बागैदा लिडार्स यूज खालायजांनो पापेट खालायजांनो आबोसो खुसमांनाय एवं देवनागिरिखाय आं हामजायया हागेबा दसर बावनि बांला ताकम लगा बांला ताव मैया अनेक आगो थांमाब्ला गेटावखाय नंब्र देवनागिरि फायबाता ता बांला बतिनि कबर बानान जायांनि जों गहियाता अब बिक्रिटिं ननै तिनि सय अब रोमान स्क्रिप्ट से इंग्लिश हरबिया इंग्लिश हरफ नै तुमु नरक जतनय हिंसा प्रतिबादी खायखाय नरक बोलुंनाय अम रोमान स्क्रिप्ट से हायखाय नरक सा इंडिया गवर्नमेंट निनि दिल्ली कैपिटल जे सेक्रेटारिएट त्रिपुरा गवर्नमेंट सेक्रेटारिएट जतन बागो देवनागिरि बाय सुयै
রোমান যে ইংলিশ তো বাদ খাইরে বাই আর জায়গা থাংনা মানো সাহস করে দিয়া আউন বাগিনো তিনি মাসাव माने जों अ जागामान कादे म हाइथे जों दायित्व गैया प्रतिबादि माखायनो सिख्ला एजुकेशन जे ताव किन्तु जत्तन एजुकेशनल ताव तावने हेन्डिक्याप उसु पढ़िबाय एमए पढ़नाय दङ डक्टर पढ़नाय दङ इन्जिनियार पढ़नाय दङ पिएचडि पढ़नाय दङ ताव बेकार किछु खालायनो लामा गैया ततन थानाय 10 বছর আর 5 বছর তার থেকে কোনো জুডিশিয়াল সিকিউরিটি পোস্ট রিলিয়া খরচ তীব্রাসানো কোনো এসটি নপার এবং 39 পোস্ট 5 জন রিলিয়া 34 জন আছে রিসিভ আবো রাইট টু ইনফরমেশন কারিটা তাও যারা চিনি এমএলএ বিরোধী দল নেতার নর বিধানসভা তাম হইতো মুকুদা মুকুবিতো 13 জনে এমএলএ বুকটা মুঠুবিতো অন্তত তাগিরি টিফাম ফাইট ক্লাই রিগারটা নর খালায়াবলাও দাম খাই খানামান তো সাইমিয়া ওইটা বিজেপি बै সরকার থানানি খানাবো ওইটা হাইংনে খানাবো সাইমিয়া বুদা가 থাঙিতো কাদে তাথককি নরকটি আনি সালাই এডুকেটেড মান गोबां मा सिवान किन्तु ताथककी थकखाय हालदा नों थकका माने नोंनि रुवाबा याहुं ताका नि दखानाव আর সিवान 125তম সংবিধান সংশোধন 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এটা পার্লামেন্টে পাস করার জন্য যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা বিশেষ করে যারা ইদানিং কালে কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে তাদের দাবি দেওয়াকে সামনে রেখে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই এটা আপনাদের দোষ না আপনাদের দাবি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি একদম কারেক্ট আমরা সমর্থন করি আমাদের দাবির মধ্যে রয়েছে ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি কিন্তু এই যে ত্রিপুরা সরকার যেই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল এবং রাজ্য সরকারের যে মতামত সেই মতামতের ভিত্তিতে কোথাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর উল্লেখ নেই এখানে আর্টিকেল 280 এর কথা বলা হয়েছে 280 এর কথা বলে এখানে সিএ একটা আরেকটা ক্লজ অ্যাড করা হয়েছে আমরা যদি কনস্টিটিউশনের 280টা যদি আমরা বলি অর্থাৎ ফিনান্স কমিশন আমি ছোট্ট একটা জায়গা পড়ছি The President shall within 2 years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of every 5th year or as such earlier time the President consider necessary by order of Constitutional Finance Commission which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the President. Number 2, Parliament may by law determine the qualification which shall be requisite for appointment of members of the Commission and the manner in which they will be selected. 3, it shall be the duty of the Commission to make recommendation to the President as to the distribution between the Union and states of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them under this chapter and allocation between the states of the respective share of such proceeds. B, the principles which should govern the granting of revenues of the states out of the consolidated fund of India. এই কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়ার জায়গায় আপনাদেরকে কি করছে এখানে সিএ দিয়ে বলছে যে এখানে বলছে the measures needed to be augment the consolidated fund of state মানে আপনাদের অর্থটা কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ স্টেট থেকে আবার রাজ্য সরকার কাছে অর্থ আবার আপনাদের ভিক্ষান্তি মনোভাব নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি করতে হবে রাজ্য সরকার তারপর আপনাদেরকে রাজনৈতিক কারণে এই লেজিটিমেট ডিমান্ড গুলো আপনাদের ফুলফিল করা হবে না কাজেই কংগ্রেস দল কি বলছে কংগ্রেস দল 280 ক্লজ 3B দাবি করছে
তাহলে কেন্দ্র থেকে সরাসরি অর্থটা আমাদের এডিসি হাতে যাবে। আর কি আর্টিকেল 275 অফ দ্য কনস্টিটিউশন, আমরাও তো কনস্টিটিউশনের সলিউশন চাইছি। আমরা পরিষ্কারভাবে কি কি আর্টিকেল আমাদের রাজ্যে প্রযোজ্য আমরা ব্যাখ্যা দিচ্ছি। আমরা শুধু একটা ভ্যাগ ওয়ার্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন চাইয়ে हमको, আমরা শুধু এই কথাগুলো বলছি না। কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আর্টিকেল 275 কি বলছে? Provided grants from the union to certain states, provided there shall be paid out of the constitutional fund of India as grants in aid of revenues of a state, such capital and recurring sums as may be necessary to enable the state to meet the cost of such schemes of development as may be undertaken by the state with the approval of the government of India for the purpose of promoting the welfare of the scheduled tribes in that state or raising the level of administration of the scheduled areas therein to that of the administration of the rest parts of that state. আমাদের তৃতীয় নম্বর দাবি আর্টিকেল 275 উল্লেখ নেই, যেটা রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছিল, রাজ্য সরকার যার উপর অবজারভেশন দিয়ে পাঠিয়েছে তার মধ্যে আর্টিকেল 275 এর উল্লেখ নেই। কাজে আমরা চাইছি কংগ্রেস দল এই আর্টিকেল 275 লাগু করুক রাজ্যের জন্য, আদিবাসীদের জন্য আমরা চাইছি। আর কি সংবিধানের আরেকটা দাবি আমার আসামে রয়েছে, আমার সিকিমে রয়েছে, মেঘালয় মিজোরামে রয়েছে, ত্রিপুরায় নাই। কি? আর্টিকেল 371। আর্টিকেল 370 হচ্ছে টু প্রোটেক্ট দ্য রাইটস এন্ড ইন্টারেস্ট অফ দ্য ইন্ডিজিনিয়াস পিপল অফ ত্রিপুরা, তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য, তাদের ইন্টারেস্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য। অন্যান্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট যদি থাকে তাহলে আমার 371 এ বিথি এর জিএইচআই জে অবধি আছে। আমরা বলছি 371 কে তোমরা এই রাজ্যে চালু করো। আর কি? ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল টু দ্য এডিসি। এডিসির নাম আমরা চেঞ্জ করার দাবি করেছি। কি? ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। এটা শুধু ডিস্ট্রিক্ট কেন হবে? এটা কি একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি? প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সেটা রয়েছে। কাজে এটা হওয়ার নাম হওয়া উচিত ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। আর আমাদের দাবি কি? দীর্ঘদিন কংগ্রেস এই দাবিগুলোকে নিয়ে লড়াই করে আসছে। আরো অ্যাকচুয়ালি হয়তো বড় জল যাবেন সেলটা উনি সময়টা খরচা এডভোকেটটা आं ताबले डिप्रेशन फाइट खायने फाफाया बा खरचा एमए कम फाफाया आं देखायना बाबू बिराद रां गोनां आं अदफान बय फाइट खायने फाफाया फाया बुंदे गैसाबो खायदेला दानोगेन फाइटर बिए पास चाकरी खालायलिया दासामा चाकरी याखारखा ओमफ्राय दाबजिगामु द्राउडा चाकरी याखारखा दा बिजय चाकरी खालायलिया ओमियो चाकरी खालायलिया ताव जोबड़ी खालायलिया दारती चाकरी याखारखा दासुजो चाकरी याखारखा उ दारती रसम चाकरी खालायलिया खायबे केबला ताबो अपडेट तो थांगा ताबो जे ई जेनेरेशन ताल अप टू 2023 आजागाव गोबां मानसिनि डिप्रेसननि बिसिङाव गोबां मा एडुकेटेड का बीए पास एमए पास पीएचडी खायजा एलएलबी फरायजारबो दं तामो कारण तामनि बागै दक हामथानान बागै पलिटिकल जे पावर न एंटरटेन खायन बागै तानि बागै फायाना बबाहाय निनि आबहाय ओबो वानसुमंगो आं परंनाव वानसुमंखाय बर सेल्टार बायसा आं कायसा बुंखाया बो दिल्ली खाय दङ आं बनो खूब खाप जंगानि he can do something for the people of Tibrata কিন্তু নাইলাই মানে বো রাজানি উপলো উপলো মান খাবুন amti cerero kaham kaham tong mata ta khorosun khaba radani uplo khimia jotona radani uplo mungkin to some extent mana mano kebu to emil bu mama kya ha wan sumaya bororo emil khabda fighter
ফাইটার বড় বড় এমএলএ জানতা ফাইয়াছে খরচা বিধানসভা আগে খরচ বুড়ি বেছে বামতর নামলো বিধানসভা কাবরি দল হরিনাথ দেববর্মা নগেন্দ্র দমাতিয়া রতিমোহন দমাতিয়া রাও কুমারিয়ান এই বড় আগে কাবরি দল তাবু তামন নং ফাইয়াবা নিম তো যতন এভরিথিং ইউ হ্যাভ এভরিথিং ইউ ক্যান ডু সামথিং ফর দ্য interest of the Tripura Saman Faya. Faya, make Boronaki and Sopasana, Maya. Sell interest and Fayese, Jakasopine. Highway the Uncle Mayang La Boro Payan, Saltakin to Tamsi Bomolo, Hockey Clay Pule, Macapum by night. Ah, Bomolo Hockey Clay and Bagita Haimito. Our Kayan once a month. Momolo Hockey Clay night. Kerang ni bom lo hokik lekai, kerang makhu mahai, Tripura sik la ro, educated ro. Kerang ni bom lo hokik lei mahai ngben, apur kai, borok makhap lung bai bini. Yogla, nokha, tima tisha, nobar batui, nono ringi jongka, nang tau thui jong di, kendo phainya nuwa. Tui lo moi thit bai nai no ro, khumani ke bo bisa saya, lomkha. আবহাওয়ায় ফাইট হয়েছিল আজকে আমি বলবো সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে বিশেষ করে মথাকে আমরা নভেম্বর মাসে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কিংবা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে যখন শীতকালীন অধিবেশন দিল্লিতে বসবে পার্লামেন্ট এই দাবি দাওয়া নিয়ে আমরা দিল্লি আদিবাসী ভাই বন্ধুদের নিয়ে আমরা দিল্লি ধর্নায় বসবো যন্তর মন্তরে আমি অনুরোধ করব মথার সুপ্রিমোকে যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালোবাসি এই রয়্যাল প্যালেসকে কংগ্রেস সবসময় শ্রদ্ধা জানিয়ে এসছে আজও জানায় আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা হতো এই পরিবারের প্রেক্ষিতে তাই তো এই পরিবারকে রাজাকে এখানে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস মহারানীকে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা মাণিক্য বাহাদুরকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বানিয়েছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি বানিয়েছিল কংগ্রেস কংগ্রেস তো স্বীকৃতি দিয়েছে পরিবারকে আমাদের ভালোবাসা শ্রদ্ধা যেরকম আগে ছিল আজও তা অটুট রয়েছে আমি তো ওনাকে এখনো কংগ্রেসের পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করে থাকি এই মঞ্চ থেকে এপিল করব এই মঞ্চ থেকে আজকে আমি এপিল করতে চাই যথেষ্ট হয়েছে মার্চ করে ফেলুন আপনার পুরো দলটাকে কংগ্রেস সাথে আসল নেতৃত্ব দিন আপনার ডানে বায়ে আমরা থাকবো কথা দিয়ে যাচ্ছি সভাপতির দায়িত্ব নিন দলকে চালান সুন্দরভাবে দু হাত তুলে আপনার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষকে আমরা ভালোবাসি নন পলিটিক্স নন অর্গানাইজেশন বিসিং ফিখাयो सिनि जों बुबाग्रा बाय थांजागोन नरक जागा आसुग्रि माबागै नरक न बेलाय बेलाय हामबाय कारण नरक बिसिं फै जत किछु खाइबाल पलिटिक्स बिसिं जत किछु खाइबाया नरक सिंनो थांजा जागा आसुग्रि खा थासिं सिनि प्रतिबाबो जि थागा बुनि प्रसंग सानि टिफिन बयठक खनो हिनो चा बयठक खनो हिनो ngaisiनि प्रसंग जों चा लोंया खनो जों बाङि बयठक खनो हिनलाय जों आसुलाय कक्सलायमोन सिनि दफानो बुदै खाबस सिनि आगुगैमान सिनि दफा तांगे आगुगै मायाथ बुनि दफा आगुगै थांगा सिनि दफा खरा खसायथ जों नरनि बिसिं फैखायो नरं खाथिनि बंदफानि 저토니 사이 구속사 넣어서 가자. 저토니 사이 인사 너. 저 미니스터만 오겠도 좀 저토니 시야. 너로 저는 가이드인데 신이도 갔다 오고 그러는
dofar bukti aku bilang nang norok sama guideline ini cuma contoh jaga siapa orang kalau norok si dofar ini berani nak kumpulan jaga norok masuk sah berani nak kumpulan jaga masuk sah bunyi dofar oleh aku kerja si dofar semua kesai itu semua tahu ministry itu Rehoti Babu itu Dilio norok faidi Sasong di sana, si itu hari bagus yang cuma kaya orang lagi. Norok faidi, semua malai faidi, semua asuk faidi, semua ni logi tu. Si itu hari logi tu masuk. Jom thanca kaya, bukan orang yang bising ti kaya, semua macam orang yang thanca, bukan orang yang thanca, bukan orang yang sini buat tu pernah, dah aku bilang nayo, semua aku bilang nayo. Jom thanca kaya semua macam sini tu pernah aku bilang nayo. Sini dapat boleh bahasa aku gini yang tahu tahu. Jom saya nak cemuru, hasil bahasa jom tahu, jom politik saya nak jom tahu. Sini dapat masa ya, mania, lokuru, tikuru, hukuru. Tahu betul, bukan bukti kaya sih. Tahu betul, jom norok ni bising dicah norok semua cah jadi, norok semua faham jadi. Sini dapat ni bagi norok semua macam mana. Semua sama tangan lo, sama tangan. Tinang ni cara lo, aku sini darah oleh pori tu lo. Borong penang kesanu. Norok sini tinang ni pembiswa. Norok sini agami ini pembiswa. Sini tempat aku. Biasanya sini cara lo. Ada bersani bersama ini kau bersama sama orang bisinggo. Hanya dia tangi tu. Orang pada bahagia masalah Israel. Belai saya tinggi tangkap kah? Tuan forma hati itu macam ini cerita, singgah cerita. Mau sih makas mana? Mau sih makas agak mana? Ya kaya orang lain, jangan sama mata mana? Sini cerita, sini bersama dia, sini net cerita saja. Taham mata orang mau isu sih saya macam. Musim kaya cerita. Drugs addicted mudah. Celana ni logi beri pasar bang soal orang tahu orang. Efek baik kau boleh tahu macam. Antum cuma ni celah pasar sini se drugs nala me. Kendo moni logi beri pasar orang itu. Moni se makas suara ni. Norong ni bising tikri. Norong Haidi cuma saya sendiri. Sini dah pernah bagi cinta macam mana? School boy school tam phena nang boy college tam phena nang boy professor dormo nang 10 বছর হই আসুবিত ট্রান্সফার জাতা boy professor yawa bilunia transfer jaka mo sumai male phedi ছোট সলিউশন খাই অনেক 10 বছর 15 বছর পানিশমেন্ট হিসাব করতো जों সাইনো পানিশমেন্ট হিসাব করতো जों মনে নাই जों ননি ভাবে যা খাইনাनै जों খাইनो চিন্তা করে Sudah norok semua ini bela-bela norok tanya hamil lima bulan. Ini pula di norok punya kaca harus main tiga asuhan malayau. Norok bising deh semua aku beli kah? Kau sana susu beli kah? Norok bela-bela norok hamil. Terus sini harus malayau sini tu apa lagi? Bila sah kaya pun apa? Sini tu apa lagi? Boleh saya Taiwan saya Taiwan main semua. Cuma malayau sini tu apa lagi? जों खायनानै बो बामाय सिंबाय जने यागम लाफाखा बासा yang ya singkai pai mono dosa ya singkai do pai mia जों गयो बामाय जों थांचा गाय जों केमो उसुर नांला हाबाय बाय नांला बले बले हाबाय हाबाय महाराज बायसिना आसुरि कासे टेबिल आसुरि माबो जों को सालायनाय आगामि दिनाव चिनि प्रसापति लावै बागै चिनि चालाय खानाय बागै जों आरो फरायसा चालाय फुंखायो सार Sini usul sini pura payu semua hanai, ni kan coba sih kaya. Ada usul sini pun coba tak kaya namba. Tapi kubri pun coba kaya, usul sini pun coba kaya naya. Angkol ni sada, ada coba kaya kan kaya tahu kaya, tahu kaya itu. Usul sini pun coba kaya naya boleh. Usul sini orang dia posisi itu. Ek cukup pula sini tahu usul sini maya. Anak cukup tahu saya coba kaya.
उसको असली बारे को सभा खाया ना मैं चिंता नहीं बने और आसू को हंसा तब नहीं बने आसू तो हंसने लगा काशा उसने आने बसा बतने बसा नहीं समान होना बसा वसा उसको असली सभा से खाया नहीं आसा सभा ता खाया खाया बा सभा ता घूमने का सभा खाया जैसा खाया ना मैंने लोग सभा खाया थे কিন্তু उसको असली बारे लोग तो सभा खाया लगा नौनी जे स्टूडेंट लोग गए जे कुना नरमुखरा hostel logo umagathong thong bojung thong jongpuyung thong takartolang thong sara Tripura rajyo kuno monte aga saniago ang prothom thang nai khitai nok thang nai choti mo nok thang nai ঠিক যতন ঠিক যতন হই অনেক জায়গা বই ক্লাস 11 12 পরিমাণে জায়গা দরকার করে বহাই বউদারা খিতাই নগর থাকমানা বাহাই সেদিন নগর থাকমানা 12 পর্যন্ত পরিচিত লাভ হবো 1 2 পরীক্ষা যে বয়স দরকার করি কোনো বথাই মানে তুই থাকবো কিন্তু 11 12 পর নাই বাহাই থাকমানা আর লগে লগে না যে কোনো হোস্টেল থাকমানা লগে লগে আর পুরানি অ্যাকশন খাই অর্ডারিও 7 টাকা ছাই 1 মাস বেশি খাই মানে নাই খাই বলি হরদি বড় মন্ত্রী থাকে থাকে বুঝাই মানে হই আরে পিজি দুইজনত লাগবে আর নিজে স্কুটার চালাবে উমাকান্ত বর্জন অথবা নাইলানি ভাবে কারণ টিএসআর ভাই গাড়ি বেখানে বা মিনিস্টার ফাইনালে সেমানে বসে কামড়ে এলাকা নাই পিজি রং আসু দিন থাকো তারপরে আমি নিজে বাইক চালাবো স্কুটি চালাবো আমি থাকলে হয় নব বা 10টা 11টা থাকবো চেক ফেলে পড়ে ani to ani putih kai poro kasai to bodoh aku gumeya chini to ka poro kasai to ka puli to ka aku bitang to chini to ka tale aku gumeya kono nai nai bhosi amre bageno নরগ্র যারা তিনি প্রফেসর চিনি বসাপতি রং নিজেনি বসাপতি হাই খাইয়ে আগামী দিননি বড় বড় কাহাম খাইয়ে বড় নিজে পড়াশোনা খাইমানে তেও কাহাম খাইয়ে চিনি দফানো বড় তেও মুখ কসম খাইয়ে রইল বলে নরমে বিসিং দেখাইয়ে নর সরকার মাসু বনায় চিনি দফানো মাসু বনায় চুন্নব মাসু বনায় তে আং বিসি কক্সাগলা बुबुरा आलो बेले बेले हामबायलो दिनि उदा आं सेगावनो एसि रुम खलायदि जों तिनजन एमपि दङ आं इस्टनि आरो वेस्टनि दङ आरो जों दङ राज्य सभा 10 लाख 12 आं लिखायके 30 लाख मानो एमबीबी कलेज যদি जों आरो लिखायके प्रपोजाल पाठक दि सिनि डिपार्टमेन्ट दङ हायर एजुकेशन डिपार्टमेन्ट आरो दङ सिनि अफिसार तो all कलेज दङ जों आं 1995 आं कलेजाव फैयो एमबीबी कलेजाव ताबो बुझो करो आं बाबुदर नखा बेसो तत मावदों जो साफ्रोमनो एकजन बसंत त्रिपुरा आं एक बছর পরেছে সিরিলাইনো তারা ত্রিপুরা দেওয়ানো একটা টান দङ আবো ন্যাচারালি जों 19টা দফার বিসিবো যেমন টান আবো হাই জমা দিয়ে এটা কিসে টান দङ আমার অতি ত্রিপুরার উত্তর সরকার আমি বন্ধু বান্ধব কিন্তু বেশিরভাগ অন্য দোকানে না কিন্তু হঠাৎ মালাই থাকা আর ঢুকো ত্রিপুরাতে মানে এবিবি কলেজে আসলে উত্তর মাইয়া আর একটা শাসন চালাইতে আছে আমি আগে যারা সানাইরা और एसोसिएट प्रोफेसर टीचर तो बात नहीं दे स्टूडेंट से उत्तम माइया এত কম হাই বড় আজ রোজ और जगह सब पाएगा तो খুব বড় যেটা চিনি ইয়ে কিন্তু রাজনীতি जों বেশি থাইও অপরতি আংকে চিন্তা থাকবে যেটা নরবাং অবশ্যই শেয়ার কেন নাগো যে স্ক্রিন নতে जों বেশি আন্দোলন খাইয়ে ওই जों আপনি ডেভেলপমেন্ট নি বাগে जों তাও লামা ফুলমান আরো বেশি ওয়ানসগারি দরকার ফার্ম দরকার ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার আমার বাগে আরো যে লাইব্রেরি দङ এডিসিও আমার আসলে মানে 6 বছর আমার সেমিনার খাইজা ওয়ার্কশপ খাইজা কমা অনুষ্ঠান খাইজা আমার আইনো দङই পার্টির নিয়ম দङই এবং আনি দফানি বাগে যেটা সামনে দরকার আগামো সাও আমার সামনে আগে একটা ক সানা মুচুঙ্গো
जों যদি যে জায়গাও দङ आ জায়গাও চিনি দায়িত্বনো जों যদি ঠিক जों পালন খাইকে চিনি সমাজ চিনি সোসাইটি চিনি দফা কক বরগ্ন রমই যত ডেভেলপমেন্ট চিনি না আমরা চিনি বলতো চিনি একদিকে অরণি আদম এলডিসি প্লাস চিনি রয়্যাল ফ্যামিলি নি বত ওয়াংশ কোনো এডিসি নি ডেভেলপমেন্ট নি বাগै যেটা আং ওয়াংশ মানি আং জাস্ট 2 মিনিট জড়ানো আং পারিছে বসানায় কোন আং সাইবনো जों जे अरो जों सावसि अरो एडिसि जों माइया बा इये आनि जेटा बुजि मानि जों मेन जे सिनि फोकास खेरानांगौ आबुंगा एमेन्डमेन्ट तो लागोनो जेटा जों माइया अनेक सावै नांगाय जरा नांगाय आबनि उग्ला खारि ओइ जेटा काबुनो जों मानि मानो आवहाय डिमान्ड्स आवहाय कक जों रेस खेरानांगौ दिल्ली बायजों कक सानांगौ आबनि बागै आनी दलनि तरफ থেকে আমি যখন একটা দলনি আমি সভাপতি তম্বর রাজ্য আপনার 17টা পয়েন্ট পার্লামেন্টের ড্রাফটিং কমিটি স্ট্যান্ডিং কমিটি যখন তোর হয়ে গিয়া जों রিমানি দম এডিসিও সিদিন 3 টায়ার সিস্টেম করি অন যারা পলিটিক্যাল সায়েন্স দে আম সাইমন বাউদন্ত পলিটিক্যাল সায়েন্স দে পিএইচডি বো খাইয়া যে চিনি এডিসি এরিও 3 টায়ার সিস্টেম করে যেটা পঞ্চায়েত চিনি ভারতবর্ষ বিভিন্ন জায়গা তল প্লেন এরিয়াও তো ফার্ম চিনি অরক বড়ই হবা তাও লগে আ কারণে না বিসিনি পরে যারা কিছু করে ডাইরেক্ট চিনি খুমুলগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হয়ে গেছে না যে প্লেন এরিয়াও গ্রাম পঞ্চায়েত প্ল্যানিং খাইমানি পরে গ্রাম সংসদ দিনগই বল আমার পুইলা খেনা নাই বড় ড্রেন খেনা নাই স্কুল অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার খেনা নাই পুরো প্ল্যানিং লাই বড় অ্যাকশন প্ল্যান অফ দাওই বাজেট নি রাং তুমি ফেयो আবনো হাই না হাই ইমপ্লিমেন্টেশন ফেयो অডিট হঙ্গো মনিটরিং হঙ্গো রাগ যে পাঠগো আবো যেমন অডিট হঙ্গো তেমন মনিটরিং তাইলে রাং খরচা ঠিক হঙ্গো আম 100% হঙ্গো ইনি সেয়া যদিও থিনাই রাজীব গান্ধী সো 100 টাকা রহকা के 85 টাকা से 15 টাকা से सब फाइल को 15 টাকা 85 টাকা तुम्हारे पे तो 100% কোনো দিন খরচা হইয়া ভারতবর্ষের মনে একটা দেশ কিন্তু বিসিও আওয়ায়ু তখন সিং সাব জোনাল লেভেল নিয়ে এডিসিও তাও কেন্দ্রীয় সরকার যেটা বাজেট দিও আমকা প্ল্যানিং বেস সেকশন বড় দিও তাও খেলে নং আগে প্রজেক্ট সাবমিট খেলে তারপরে সে নং রামানো আং এমপিলেট ফার্মানো বছর 5 কোটি টাকা 30টা অ্যাসেম্বলি আনি আং 30টা বিধানসভা আং বাক লাই দিখাইকে 10 লাখ টাকা কাই আং থুরু কারণ রিলিজ খাইবানো দুইটা ইনস্ট্রুমেন্ট 5 কোটি ন 2.5 কোটি একটা রাং খরচা করে আর ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট রিখাইকেছে তারপরে আমরা রাং দিব তাহলে जों কতগুলি নিয়ম ন মেইনটেইন মা খাইনাই ফলো মা খাইনাই তো চিন্তা মুখা সিনি এডিসিও অমহাই কোনো সিটিএস সিস্টেম করি বাগে যত জায়গা রামনি সোর্স করেছি ফলে অবা আ জায়গা ন চিন্তাও মিলিওই जों যদি হামপ্রে নেয়ুকে অ জায়গা সম্মাতানাই আরো যারা নর ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল বড় আ জায়গা ধর চিন্তা গাইড মা খাইনাই नों राजानिखौ सारा दांखे बा खालाय दितानि तामा नङाबो चेंगरा थंबा नायक दि पाट ना बा अमिताभ बच्चननि पाट याकाति नि अमिताभ बच्चननि पाट आंखे परिचय साबो नि अमिताभ बच्चन पण गोबां मान खासे समाजपति सुसंका ताव गुगरान सुसंका नि एम एन ऑब्जेक्ट तामो समाजपति गोबां मानि पापाय बोलनो रि तुम पर तिब्राले न जत आव के खालाय आंनि को what women and when they are not going to have a no or as for the people they go back war in money night but asik acting hanya kira jata Amitabh Bachchan mono paya askai dungo kamna burungo kidney fail ni sana burungo tang lang ni sana rungo joton sana rungo wo kai nayo kai kinwa kai Amitabh Bachchan bolai Tripura भारतवर्ष नायक नि बिथिं पलिटिकल नायक नि दिंथां लुलुत बाबु महाराज बिपिक्रम नि बुसु बताबो
lama hengkai je bororo je leader borong ni sacrifice jemon example TUJS 7 payui 7 8 69 70 ba 71 72 ba je reserve sebaimani amni poroboti 6 mamani yaglo nu autonomous nu res muya tanai sakri sanai ebong ruman horobai kok borong ma phnangnai 6 dil marnai ade mantra abono ada taka ada tabui urbo padi mathangka abo tabu nujanglia ebong porobotio TUJS কংগ্রেস বাই সরকার থাঙ্গই আবো থুই থাঙ্কা যে স্পিরিট জাতীয়তাবাদীনি ओंखाय सिक्सिल मारमा बायनो वानसुका अबो बायनो जों सारभाइभेल रिमानन है वानसुमानि वानसुखना बा लेल वानसु याफानो लेंदाखा दा सामा दा द्राविडा दा नोदेखो बा हरिनाथ देबरमासो लेंदाखा लेलाखा 88 awni ulokai tai pung peri malai dia haing teng kai TUJS no coalition no sebaina bagai FTTF hayui loli development netrite ebong tabu MLA ang bungkhalia bini netrite yokono TUJS no khotom khlaja kobangma TUJS ni chairman no bathar bacha এবং TUJS ingkaino tongsi malia hai khaya hai khayi 93 wongkai CPM taisa back power khaya gap awni ingkaino FTTF taiga NLFT nglaika nglayi ekta tini bisingo tamsi kamu sajungni sinul sekaka जे थांनाय तथाकथित जे बलं थानाय खाग्लानि साजलानो सेगि सप्राका काजांमानि लामा कासुइ सप्राका ए जे बुथालायनायनि जे टेन्डेन्सि दसर बाबुनि आमालि आबनो रिगितुइ फायु जों ताबो अराय बरैनाखा कुनो दिसाखरितिनि ताबो लिडारशिप दं बिसिंगो जंगनि बिसिंगो ताउ जरा करि आबनो तानांकाय एकमात्र जे लिडार टेक्न खायनाय tahu and object apa angagi usaha tahu je jatno muthana hangkai kini kaisano lama statehood a jaga thanta khaina kai jo to leader tahu to sidam babu bongkhorka tam kamu dinesh babu bongkhorka chondon babu bongkhorka ba ang to bongkhorjang no hangka ama hai kai je leadership dok tahu khabaksa kai tai weisa 60 ni disha 60 lama TUJS lamano taisa rikshani himlainani abo sibite tautin tani antani lokha hai kaise socially politically there's gap tongmani public law netaro abo jeng hami thana taka hamia karon tau dolsa khomotani muho toma BJP ni tiprasaro toma mothani tiprasaro toma IPF ni tiprasaro khomotani muho klai tonggar koro ebong public no joton dusia public gogbo tabu khomotani muho tong bu public jara IPF tingui chairman tamo ungi tongnero jot de tam thimu BNC chairman ba kebangba bolok level man tonglai borong no ran mane rango lup phunungui state food ni bumung no na all khai tabu tolle ngai thik tabu chini ko maharaja ni group bomb piko একটা গোল্ডেন অপরচুনিটি যেটা দেশ কোনো বেটা লড়ি মাংলা খামু যে তুমি দেববর্মন তুমি আং স্টেটহুড বা তামসে গ্রেটার ত্রিপুরা লেন যাসা আং কম্প্রমাইজ খাইয়া আং 20টা সিট বাজানাই তাই 42টা টোটাল বসাইয়া नै বর্তমান আমার থেকে ওয়ান কুই রাগি দं খাই जों একটা কাইসা গেম जों थुङै मांखामु दाव केनाबो जों हात सारा आउन बायना आंखाय वानफोरखौ जों ससियेलि पलिटिकेलि जे केप जत दिनो दायि समाजपति रमनिबोदय समाजपति सुसंका ताउ बुगरान सुसंका निनि एम एन ऑब्जेक्ट तामो समाजपति गोबां मानि फाफायु
borong ring itu bersu seka nini porboti step tamu election nini tam tamu aim and objective seka ba bai tonglai leader so tau dabi joi hindi ba jogodi babu hindi chitto babu hindi tau mebat babu hindi je thanai ro rajan seka nung to teisho constituency wise the competition kaya na mani BJP by ni aim and objective nahan le greater tipradenda nising lai ko ga thalai boro ngo candidate chatak kaya khlai dia tau 3 মাস ho dine de bormani ajibon raja baitong khabo ang siram babu ni kok thalia bo kai paisa em ka onek sin dine jeng bai agin TSF khainai mani tam nung bonong mulai kaya bolok kai bo sit maya bisi bo TSB kai okay tahu sini de maharaja morang bo ki kubuja soi lama wo himida borong no bicar kai ago uma hai online claim to kali saya au punishment man nung angri apa no nung serai apa no kusuko tonglai bo serai nei no nung jora tahu masau anu nung thokok langka itu kali kan nung itu bai tam sih kamu IPF tiro kai langai nung anu kabel ya fatari ka thanta ngai bota bo polisi sih anu BJP ko hote tam sih kamu no IPF itu kikau trainer ni amentil sih lo kai bo ang khai jaga atai sih itu ang kok thai anu kok thai salia subu sunglia perayaan sopasek borok khai jane yang ni motha bebe ni bo anu respon lia atai tadi go an telepon buya salia plus bo IPF tiro ko sih atau kok thali itu ai rok le engkau bai keng nai sotik nama tek mak ang ready tahu sawak kok kotor saya I am ready ang dedication kanya ni ready ang ebong je tahu sao ready to pari thui bai ya siwo thui bai suyui silena I am ready for the sacrifice the people of the people kan pari reading lagi tag lagi public tag khaji ni na chairman ni na ko ni basic chairman ni rang aborong nung tag khaji ta khayam lai kita BJP bahin lain tangka BJP khaine ro go Jharkhand rajo na khable Chhattisgarh na khable Uttaranchal na khable tai ladang no bur khable nung khe bukti BJP slai korot tipralen sana gya lai kok jadi gono na nang chini doka sabda angkai o barbar to abo asong khaya mane oma hai to mung khai chung sabda ro 0 point ni thanai tabo je record company je horizontal onkormani pamotia hoite dot entire dot angle tin bor kai daily kau tam na phai citizenship nawo permanent resident nawo ration card nawo aadhaar card nawo bank khayo ebong bangladesh tonglai ningbo taw bongero ration card ebong bong putali kun kata bahai kai nung pan bai mano bahai kai nung thenani kaisa lama state edisi ebong angwan sugo state huno kas na bagai high Delhi level yang rekha tibrano kunino tibrano ala raju dia ni cuma kuni IPF ini proof cuma tahu mothari proof birat yang rekha je heno teno prokare nongni alada raju dabi no kaslui nai rekhata success kamu sekarang komas positif no respon mu khale nini ngko le tam le nung bon khanya nang ning samani ano sui musu wa positif se respon ke buddha bi positif kaya tipale ko 125 amendment TTC cannot able to survive the people of Tripura maya ang tabu
आंनि थैबाय सिरिनो माइया जों सारबाय फैनाया एक मात्र लामा सारबाय फैनाया स्टेटखौ Kita tahu kesar mazar sosial media rogo je ko kakai tomani edisi no supaya ni edisi nangya triprawo edisi supaya nangnai ni ama haike gobang ma 1% bisingo je sosial media rago phaiye sai tomani abole ni bo hai kyo ni bo hai wan tumna जों सोबायनानै मुदुनिया फानो बर' हेन' तेन' प्रकारे सोबायनाय बुद्धि सोबायनाय दाबो जोंनि 28टा कन्स्टिटेन्सि दङ दनपुर जे कटा आ कन्स्टिटेन्सि आबो दोरों बुंखानाय निनि नतुन बाजार मालबासो बुंखानाय बिरचन्द्र मनु बुंखानाय उनकोनि ता मनुनि yang samonuro je tabu samonu temen tamne kokono koilenta takisa kanchunpur masmara ayante habri nono terter sebaiki nung mane mukturi tangi khasi mani hai imang koroma hai thanai salta awa haike bor sebainai khus unde sabdan unde ebong ko gorong mayaro habi tung bukan cekan naboy kok borong mayar gua habis tunggu, ebong ini estin kuda borong naik tunggu, muslim, orang tu movement tu kiri, orang sabu kai movement tu kai, je kok borong sana iro, borong movement kai, borong kurbo kok layo, je kurbo kok layo, tapi ni kita itu kai, omo hai uni tu, enggak omo jepru, ang barban sabu, jepru omo jod tu nak kotor iklan fibru kai, wah huli kam lain ni, bekas lebih kam lain, oh dopa ni. Neng pemilu dia bermo karena neng Robi bukan ang bukan lain. Ani pusat putih pusu borar itu kan. Oh doa kemakato. Oh din final. Sita kai joratung tahu. Nanti joratung polis kemana? Kebang ma salai tong mau tadi bising pay mau harus bising di sana. Samudra ni bising samudra. Kotor parenggai. Tirukum buat hangi sowiya. Kita mau tadi jetiman. Kamu hake kebang ma kok salai tong mani. Tirukum gana was sowiya mane. Tirukum gana sowiya. Tamu telangi tangi tirukum gana sowiya. Tamu sana ni bagai borot tangi tirukum gana sowiya. Tamu bujir nan nai lu no. Tangi apa no serai ke public news kan tu buza gya. Bon ke Amitabh Bachchan ni selai laijak. Maharaj Pradut Kishore Deborma. Bo उनको से जिनमानी नायक उनके चेता कमु वो आशिक एक्टिंग खन्या करूं जेता अमिताभ बच्चन मोनो पाया बोनो खाई उनको से तलाना नांगमानी आशिक काय रुंगो कामना बरुंगो किडनी फेल होनी साना बरुंगो ताउ लांज होनी को साना रुंगो जतन साना रुंगो वो खाई नायक उनका से जिनुआ उनका अमिताभ बच्चन बोलाई थांगामु आं साव बोलाई थांगामु अमिताभ बच्चन बोनो पाइला खामु ताकि अमिताभ बच्चन से लाइजाक को त्रिपुरा वो भारत वर्ष नायक नि बिसिं पॉलिटिकल नायक बिसिं टीवी ताउ प्रदुत बाबू महाराज वीर विक्रम नि बुसु बताबो बहाय गोरों गोरै एवं चिनि बुमा बदल बुरि बदल गो आव बरतो बुरि रबा काबलाय जाऊ उनकुलि जाऊ केन्तु सालसा निनि साजनानि बुसा निनि साजोंनि बुसा दाइबायसा कमाफुरकाय नों तामुनाय नों रुट जाखायमानो उनको पानी सागराव बुथारफुरु बिश्वजित न मा खान काबलाय काबलाय न गोबां बर थि काबलाय आबनो रक्षा खालायना निखाय लामाखाय आलादा रायजो उनखाय हुम दंखाय जतन दं थर माखि दिनै नों 5,000 वर्ग माइल फांदी 3,000 वर्ग माइल फांदी ताबुक तामसे बो पडिचेरी को कुआ बुई बड थर माकिनु तानि बागै बिन थानि हुम दं ओं हुम यागुना ना बागै से स्टेट हु थानो आपसे बुजिले याथि बर ताम बांगानि किन हान ताम बांगानि तावखाय तामखा इंटरलोकेटर रंकम constitutional solution. What kind of constitutional solution? Reply ready.
যারা তাবু বাথরুম বাড়ি দংলে ন বারোনি 2-3 ডাইরেক্ট সাদি তাম नङाबो खारि थांबाय आङो दाङिना खारि थां किनार खारि थां नों बेयां थां नों खारो कन्स्टिटिउसन सुलेसन नों साइमेदा डाइरेक्ट आलादा रायजो बा ग्रेटार त्रिपुराले 2-3 दारा नांगौ जों सादि अमित शाहनो सादि दा मोदीनो सादि जों पाइमां साबजा पृथिबियाव नि गोमाय थांनाय बर' थांनाय मिउजियामावसो दोनख्लायनाय अमो रांखल अब कलय अब जमातिया अब नुवातिया अब दियां अब काइबें अब गुड पाइ हनिसों साबजा फुनुंजांनाय आगरतलानि मिउजियामाव आरो नासिं दंलाय दिनै सिपिएमनो मा साबजा सिपिएम बिसिङाव साबले तामसा चिकनसा रायजो बाइके बांनाय सिपिएमनो बोसोङो चिकनसा रायजोआव लक्ष बर' हाब दंफायखाय नों सालतारा प्रतिबाद खायजा नों जत सिपिएम लिडार त्रिपुरासा सिपिएम लिडार जिएमपि रक खायजा खोनागासो खोनायाखौ नों रादानो सेजाता दा नों सेजादे नि सेजाताय नों सासाका आसो लक्ष बर' फाय दंमोन अबले ताय कालिया बांना हंखाय जों बांना हमानखाय थाङाव सिकनसा रायजो बांनाय tahu tuh kung kinaro di promote ni diman aku nung bawa kenu Tirukung Kinaro মানে তো আদিমান Tirukung Kinaro মানে তো সালিয়া এবং বিনি মেন্টালিটি বো বাইসা আনো সাবজে থামনে টিপ্রানো বাংলানি রিয়ানি সাবওয়াং ঠিক আবো আনো দাসিঙন ফংফ্র তুতনান নাই থেগা দা তামনানি হিন্দি হইতো টিপ্রানো বাগিয়ান এবং বিন বাই প্রগাবো সাকা টিপ্রানো বাগিয়া এই মেন্টালিটি You are not now kingdom of Tripura. You are the Praja of Tripura. Democracy neng hai thaka. Neng abu tuan putih. Nini halia, sini korupsi Tripura sani habulia. Tahu orang joni rajdondo, mandondo, jotono gong jago. Tahu kena dihindak tinggo. Pasta seat paja, appointment ni. Ekta seat langai, tai baki, caita urut langu. General, tai wajib langai general. ST पास्ताव दुई एकटा फकलाय खामले आबो खाया 10टा सीट दङ आरो तांखाय फुइले एकटा लांनाय जेनेरेल दाय गयसेव जेनेरेल एकटा लांनाय दाय गयसे जेनेरेल एकटा एक लगे 10टा लांगाय एकटा फक कुटाकलायनाय आम तिखे खायमां सिनि कुटानो बायनो निर्मूल खायखि बाताबो तमा सिपिएम नामालो तमा ताबो बीजेपी नामालो बाहायके यंनाय मस सादि जों ताबो बयस जों दंखा थैनानि बा कक ताय हयतो 20 दंगानो आबो नुले नरंनि जिनि जेनेरेशन तामनाय चिंता खायदि बाथरुम ताबादि एबं ए बुलायनानि तंलायनानि अबो कायसा गन टेंडेन्सि याकारदि आं बुंग्रानो अनुरोध खायो एबं सेकांगो आईपीएफटी फोरबो अंखा कुइला चितो टीएसपी खालायमानि एसआईओ बिन दल बुजाखा आईपीएफटी रबाय एबं आंगो प्रतिबाद खायथिनि लेफुंगावो बुजाखा Andol masa tu tiga, boden babu, buang tiga, ciki sekali dia. Ebong profil kalau ini yang membaca, pulai man tendensi part lagi, tuma IPFT, tuma mota, kita kan uskan ini, pulai nama apa tak lagi, awak kesin lagi, ko tiger bungai siapa? Ko bongkar, tapi pun, NLFT. Lu kamu tadi omah aja, abono tapok di, nung borong ni, angto ayah wajah ni sawo nung, borong ni, oke ni sinul nung sekaka, buma kaham ni, mukti kiklai kya, bufa kaham ni, kakla dulu luka, kolai mati, kaya gay paimani, nongo mahabia, nung kaya, tapok dia bo, kaito, ishor. Salta bisa kayaknya punishment neng mana angseraya nono Ishwar koman kai kenu nini je putih polo neng yola mana Ishwar nono koman kai jeng kai man to ang suri wo Ishwar bono koman kai anda nengai waisa anta menai waisa kaba di beralian santai yang keba tahu ka
masa jadi tahu ngatung kok jono ring iklan bekwa IPF ti tibralen di sana bising nung tagi sanpanya faidi matang apa amos sorol mane tangka ulo ke tapi no tangka dai bisa ayo cito sai tangka ko bai rada bai da pona faidi jeung tibralen kira datang aja nih tangka kisi ya tong ha su kayaknya kisong kan lo faidi ka orang asuk dah ani beri cancer ngi asuk dah mok dah citi ini citi ya tu last stage ini ni wano so anu bokti ni bokire tas kok dak citi nanti bisa pun uang dah ka niya batu niya ko batu ini kan pun dah kerja no angka mau naik kerja jepin nada no seng stage tu nang mani seng stage tu dudi seng kemabanya ke mani angka mau naik kerja awang awani kau raja ni citi nomor wani kau Oke, angba arwasa be. Bui butong le BJP waisa, anto BJP thangya ko, Congress thangya ko, CPM thangya ko, bui to BJP ko thangka, Congress ko thang baca. Thangka le ko bang sudah parti, waisa Congress, waisa BJP, waisa Hai, waisa irain khable anto nya ko, anto tini jora, tipralen dabino ya hari un jaga putila ko. Ang obos, tahu sawu sang tini ko 7 tarik ko thangka Marso, ani buri hospital ano telpon khairo ang thima thijangkai nono ang khoboria ang khobdagi painai logi ang uko flight ticket khaima payo ano koroni kormosari dui jaira darang subabu tai ani baki jai ekema kintu ani buri thijangkai ebong thanai teisho Delhi thangka operation khaija cancer hospital ang kibiklang diliwang ko tesi agoso tam khanya yang ang tam operat khai dokhani bagi ang tam operat khai ang tam an dokhano bangsu ang operat khai ma to khai ano khai no food khai bai dai ang khai to ang puri puru khai to jisno nang ano plan sidi ani pat ku punung khana amun bagi nang tini hai thiya ang chawo am ti khai to tawang suri to kenang taw operat apa sam tini kuisung ebong public no masu tahu sing telu kaita sar phaya nang bai ga nor keti nor buru phaya ni ta phaya ta kan nor bau ku ne thang cha sukla ne aro ar keti chong la sa nor prem ku ne thang cha keti chong la ni ko sin so ra thang nai kisho kan to na thang nai ar keti chong ko nang yang ko thang nai di thang nai ang bai nor phaya an nor ban phaya rang ni ba Delhi thana ni dada ni parti khane na am thing na umur phaya ta ngai tham lo dikhai na sa bolo tui se khaina ke bose ya pun berane na ya ba ke ti prasanum ang abon nor bar media no tata nor go da to some extent je kisha pan inge phai au pan choli phari khale lenu iko Uttur Andhra Pradesh Meta Ramarao tahu tabi khalel tu tahu Telangana tu pacha Uttur Andhra Pradesh tahu lagi kebang macam message tahu lagi 24 rajyo sana total anu sabu taya lagi sani tu nong aro borok rifano korseman sani Baba Ram Kishan tu mutir saka NC leader ka menteri ka mebar menteri ka nong tibralen biangga ka sadaklah kita kan coba ke tahu kamu kan kanta puriro saya patah 2 mili tahu movement lain ni yang lain even guru kar go boro baju jengkai tang lain ni tahu tu tibralen ko Greta tibralen bekerja Mungkin sekarang angway sadar sudah ini yang bekerja Korte leader bukti darkan, jeung tibralen ya kayak hari tak tanai ta nong tumu tibralen no dotna au kai tanai nong mi ko tahu movement no angkain nita nong mo tak dia apa no nong movement to doire nai ring dis no kai nai klaimat lanai nai nang rada to tahu itu patuli da ponta ka ni mo to boyes tong soblai nung rada ni besar rada angke ba khalai di chan ni tama nung aba ungko cengera thung ba nayak di pat na ba
Amitabh Bachchan ni par yakati ni Amitabh Bachchan ni par angke polisian sabu ni Amitabh Bachchan ban kebang ban khasen angke tahu ni Dinesh Babu to onek seberaka leta gini kutai tangka ni tahu ko CM ro bor tahu thama berak ro tangka tam ni sing khunau ko gari bu dami gari payo sabo di bagi nang dami gari pai je tipra saro je tipra ko paharo to nai hasip to nai nok kurui huk kurui mai mataya trimaneng ya tahu kecang ma doro pakai di dai tongla kombor tongla borong bai hinung wan suja tampai tam gari pai kalai agi rada sonon songai kai thing ya rada ba songai agari kai no tabu edisi salung mai ada kebang man dunia tikna da an sayaku ulo sawan kade mo haikai kung juga ya jaga pai bi serai rok siklar bo jaga pai di perasaan ini phajing tei je ko borok script no tei nai education director ni ekta committee khlaijaka arbo 21 jona borok pe khlaijaka ajagao chairman Mantri Rampur Zomatia, MLA Kasam Otul Debar Manati, like Kabama, Professor, Headmaster, Writers, Sonti Kajaka. Kinto Azaga Oko Kasaito Tabu, Jacob Brock Movement Kaitomero, maybe some Buskans Harini Borodo, Rudy de Burma, Dicastra de Burma, no Marsoro, Kobzaglia. Our Kiziko Kasaito money. Tabu Katalkia, Abono, Kajanite. The cable the social media was able to. Devanagari no khaine bagi aba hake state government movement khai dong process khai dong bo bai phirok mungni ni Devanagari khlainani mane no noro komori thangbai sidi jung komor sidi no tau tam thibi mu Rampur bo jung komor sidi no tau budulen nong nuk nablai nung agi tang khai dong jung 68 jo tiese mungi je Roman horok dabi khai tahu asik dora fight kemeni neng tam fight dong lagi ini ke BJP fight BJP ki hero sei sarkar to tong no CPM to tong kha kiri khable pabitro sarkar ni bo fight khable ko borong no recommendation ma khaki nable tabung neng khai jo to basi bui je Devanagari hamdan ni tlang thagata mana ne puppet they are all are puppet sabne puppet bunyi topani paper. Tapi bo untuk saya kongsi tiku pak. Tam jani abu kedor mo kohan. Posisi tadi kai tam jani kau yang ni. Nung tai tam mandat di sana. Asal missionary school kalau kai ang diliu sataman kable. Aro kai Hindu sabau nang mataka. Ano ang thakata ini di Berlin tu. Ang borong thaka. Ini aro missionary saya sihka. Norong ni RSS ba nong ni Biswa Hindu Poriso sini Tripura hasil habungon nor tam kai tong oro diliu kai nor English medium poriu ko tam log du kai poriu kabang capital kai poriu nor English medium seng bufur pai cina after 80 ni ulo setina missionary school pai le abun system ting develop le abun lo tam kai tong ebong tam gorung sengu omo seng jibat kai nang Devanagari khaina ni de bathroom bari tongne no jeng pratibat khaina tanghe pratit khaina mentally ebong jeng preparation mana nai ei de jeng no tong supply nai borong no overong no jeng socially politically borong no isolation maklai isolated makai nai angkai good mane Roman script ni tabiwa ang समर्थन खायो तामनि बागै तान बाय खाय जे रामपद बाबुनो आं दाबि बानान खायदिनि सानमोदो तक बाना खायदि नों दै बाना खायदि मुसा बाना खायदि मुसादि बाना खायदि तक के तोरसरा तुक ani tipra ko bikitin ngai nang wawan so musa mo karmo saikata masa musadi udang kebang matai utang tu pasal bija amro nung karekan khalasa ebong dara bathroom par tongnai Roman script bai are Devanagari bai bathroom par tongnai
देवनागरी ताव ताइसा जेंगि रेखाय ताइ कय हाजार बছর जों तलाव सुरु थांनो ताव आसो सारा त्रिपुराव इभेन गभर्नमेंट पर्यंत इंग्लिश मीडियम स्कूल आरो डेवलपमेंट तेंका बाहार कायजा सानाको फरिजा एवं आसो तरेरो दे रोमान स्क्रिप्ट बाय दे सुनमि दंगि दे एडभान्स दंगना नोंबा सोखलगै ताइ बायसा सात समुद्र तेरो नदिसे कतनि रखना नायबले ngay nó sari ta ako tolago norogo ke devnagiri fighting satta buyo devnagiri jehetu ekone sanskrit ni horo devo bhasha phaibe ni sarita u tamil no sahori u kerala no sari devo bhasha joton devnagiri mat nai nai sari sarita kai apti kai ek duke to sarati paruto so devnagiri ni mat sari na तांगे चिंग चिंगाई ओ गादार नो खाई ओ मूर्ख रगाई नों ओ मूर्ख जाति नो खाई नों ओम तिके ताव थुननानि नाय आबो प्रतिबाद मा खायनाय एवं ताबो बुसकांनि तो पलिटिकल तो फायदा नुतिना बागै चेष्टा खायनाय एवं जों नाचमा दंनाय 2024 लोकसभा निर्वाचननि बागै बैद्रनदि पार्कना बागै दा लिडार्स इउज खालायजांनो पापेट खाजोंनो आबोसो खुसमांनाय एवं देवनागरी खाय आं हामजायया हाकेबा दसर बावनि बांला ताकम ब्ला बांला ताव मैया अनेक आगो थांमाब्ला गेटाव खाय नंब्र देवनागरी खायबा ता बांला बतिनि कक बर बानान जायांनि जों गहिया ता आब बिक्रिटिं ननै तिनि सय सयक अब रोमान स्क्रिप्ट से इंग्लिश हरबिया इंग्लिश हरफ नै तुमु नरक जतनय हिंसा प्रतिबादी खायकाय नर बोलुंनाय अमो रोमान स्क्रिप्ट से हायकाय नर मोसा इंडिया गवर्नमेंट निनि दिल्ली कैपिटल दे सेक्रेटारिएट त्रिपुरा गवर्नमेंट सेक्रेटारिएट जतन बागो देवनागरी बाय सुयै रोमान दे इंग्लिश तो बात खायरे बाय आजा थांना मानो साउथ कोरिया आउन बागैनो दिनि मासाव माने जों ओ जागामा कादे मो हायके जों दायित्व गैया प्रतिबादी माखायनाय सिक्ला एजुकेशन जे ताव किन्तु जत्तन एजुकेशनली जों तावने हेन्डिकेप गोसो फरायबाय एम ए फरायनाय दङ डक्टर फरायनाय दङ इन्जिनियार फरायनाय दङ PhD फरायनाय दङ ताव बेकार किछु खालायनो लामा गैया ततन थानाय 10 बছर आरो 5 बছर ताव थिगनो जुडिशियल 64 पोस्ट रिलिया भारत तिब्रासानो कोना एसटिनो पर एवं 39 पोस्ट 5 जना रिलिया 34 जना से रिसिबो आबो राइट टू इनफरमेशन कारिता ताव जाराचिनि एमएलए बिरुद्ध जन नेतारो नर विधानसभा ताम खायतो बुकुदा मुकुबितो 13 जना एमएलए बुकुदा मुकुबितो অন্তত তাগিরি টিফাং ফাইট লাইগার তানর খালায়াবলাও দাম খায় খানামান তো সাইমিয়া ওয়াইতো বিজেপি বাই সরকার থানানি খানাবো ওয়াইতা হাইনে খানাবো সাইমিয়া বুদারা থামিতো কাদে তা ঠকবি নরকটি আনি সালাই এডুকেটেড মান गोबां मा सिवानो किन्तु ता ঠকবি ঠকखाय सालदा नों ঠকका माने नोंनि रुवाबा याहुं ताकानि दखानाव আর सिवान 125তম সংবিধান সংশোধন 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এটা পার্লামেন্টে পাস করার জন্য যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা বিশেষ করে যারা ইদানিং কালে কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে তাদের দাবি দেওয়াকে সামনে রেখে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই এটা আপনাদের দোষ না আপনাদের দাবি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি একদম কারেক্ট আমরা সমর্থন করি আমাদের দাবির মধ্যে রয়েছে ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি কিন্তু এই যে ত্রিপুরা সরকার যেই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল এবং রাজ্য সরকারের যে মতামত সেই মতামতের ভিত্তিতে কোথাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর উল্লেখ নেই এখানে আর্টিকেল 280 কথা বলা হয়েছে
280 কথা বলে এখানে সিএ একটা আরেকটা ক্লজ অ্যাড করা হয়েছে। আমরা যদি কনস্টিটিউশনের 280টা যদি আমরা বলি, অর্থাৎ ফিনান্স কমিশন, আমি ছোট্ট একটা জায়গা করছি, the president shall within 2 years from the commencement of this constitution and thereafter at the expiration of every 5th year or as such earlier by the president considered necessary by order of constituted finance commission, which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the president. Number 2, Parliament may by law determine the qualification which shall be requisite for appointment of members of the commission and the manner in which they shall be selected. 3, it shall be the duty of the commission to make recommendation to the president as to the distribution between the union and states of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them under this chapter and allocation between the states of the respective share of such proceeds. B, the principles which should govern the grants in aid of revenues of the states out of the consolidated fund of India. এই কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়ার জায়গায় আপনাদেরকে কি করছে, এখানে সিএ দিয়ে বলছে যে, এখানে বলছে the measures needed to be augment the consolidated fund of state, মানে আপনাদের অর্থটা কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ স্টেট থেকে আবার রাজ্য সরকার কাছে অর্থ আবার আপনাদের ভিক্ষান্তি মনোভাব নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি করতে হবে। রাজ্য সরকার তারপর আপনাদেরকে রাজনৈতিক কারণে এই লেজিটিমেট ডিমান্ড গুলো আপনাদের ফুলফিল করা হবে না। কাজে কংগ্রেস দল কি বলছে, কংগ্রেস দল 280 ক্লজ 3B দাবি করছে। তাহলে কেন্দ্র থেকে সরাসরি অর্থটা আমাদের এডিসি হাতে যাবে। আর কি, আর্টিকেল 275 অফ দ্য কনস্টিটিউশন, আমরাও তো কনস্টিটিউশনের সলিউশন চাইছি। আমরা পরিষ্কারভাবে কি কি আর্টিকেল আমাদের রাজ্যে প্রযোজ্য আমরা ব্যাখ্যা দিচ্ছি। আমরা শুধু একটা ভ্যাগ ওয়ার্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন চাইয়ে হামকো, আমরা শুধু এই কথাগুলো বলছি না। কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আর্টিকেল 275 কি বলছে, provided grants from the union to certain states, provided there shall be paid out of the consolidated fund of India as grants in aid of revenues of a state, such capital and recurring sums as may be necessary to enable the state to meet the cost of such schemes of development as may be undertaken by the state with the approval of the government of India for the purpose of promoting the welfare of the scheduled tribes in that state or raising the level of administration of the scheduled areas daring to that of the administration of the rest parts of that state. আমাদের তৃতীয় নম্বর দাবি আর্টিকেল 275 উল্লেখ নেই, যেটা রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছিল, রাজ্য সরকার যার উপর অবজারভেশন দিয়ে পাঠিয়েছে তার মধ্যে আর্টিকেল 275 এর উল্লেখ নেই। কাজে আমরা চাইছি কংগ্রেস দল এই আর্টিকেল 275 লাগু করুক রাজ্যের জন্য, আদিবাসীদের জন্য আমরা চাইছি। আর কি, সংবিধানের আরেকটা দাবি আমার আসামে রয়েছে, আমার সিকিমে রয়েছে, মেঘালয় মিজোরামে রয়েছে, ত্রিপুরায় নাই। কি, আর্টিকেল 371। আর্টিকেল 370 হচ্ছে টু প্রোটেক্ট দ্য রাইটস এন্ড ইন্টারেস্ট অফ দ্য ইন্ডিজিনিয়াস পিপল অফ ত্রিপুরা, তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য, তাদের ইন্টারেস্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য। অন্যান্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট যদি থাকে তাহলে আমার 371 এ বিধি দিয়ে GHIJ অব্দি আছে। আমরা বলছি 371 কে তোমরা এই রাজ্যে চালু করো। আর কি, ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল টু দ্য এডিসি, এডিসির নাম আমরা চেঞ্জ করার দাবি করেছি। কি, ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। এটা শুধু ডিস্ট্রিক্ট কেন হবে, এটা কি একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি? প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সেটা রয়েছে।
কাজে এটা হওয়ার নাম হওয়া উচিত ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। আর আমাদের দাবি কি, দীর্ঘদিন কংগ্রেস এই দাবিগুলোকে নিয়ে লড়াই করে আসছে। আরো অ্যাকচুয়ালি হয়তো বড় জল যাবেন সেলটা উনি সময় যা খরচ এডভোকেটটা আं তাহলে ত্রিপুরাসান ফাইট খাইनायनि फाफायजा बा खरचा एमए कम फाफायजा आं देखायथिना बाबु बिराद रां गोनां आं अदफान बय फाइट खाइनायनि फाफायजा फाया बुंदो गैसाबो खाइजेनला दा नगेन फाइजा बिए पास चाकरि खालायलिया दा सामा चाकरि याखारखा ओमफ्राय दा सिगाङाव द्राउडा चाकरि याखारखा दा बिजय चाकरि खालायलिया अमियो चाकरि खालायलिया ताव जबरी खालायलिया दा रति चाकरि याखारखा दा सुजु चाकरि याखारखा उ दा रतीन्द्र सम चाकरि खालायलिया खायबे केबला ताबुक आपडेट तो थांगा ताबुक जे इ जेनेरेशन ता अप टू 2023 आजागाव गोबां मानसिनि त्रिपुरा सारनि बिसिङाव गोबां मा एडुकेटेड का बीए पास एमए पास पीएचडी खायजा एलएलबी परिजारबो दं तामो कारण तामनि बागै द फामथानान बागै पलिटिकल जे पावर न एंटरटेन खायन बागै तानि बागै फायाना बबाहाय निनि आबहाय को वानसुमो आं बरंनाव वानसुमांखाय बर सेल्टार बायसा आं कायसा बुंखाया ब दिल्ली खाय दङ आं बनो खुब खाब जंगानि he can do something for the people of Tiprasa কিন্তু নাইলাই মানে ব রাজানি উপলব উপলব মানসি খাবুন আমতি চেরেরো কাম কাম টংমাতা তা খরচুম খাবা রাজানি উপলব খিমিয়া যতন রাজানি উপলব 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 মানসি টু সাম এক্সটেন্ট মানা মানো কেবল তো এমএলএ বো মামকে হ্যাঁ ওয়ান সুমাইয়া বড় এমএলএ খাবলা ফাইটার বড় এমএলএ জানকা उनखायाबो खरचा विधानसभा आगे थोर बुरी बेचे बामफोर नामल विधानसभा काबरी दं हरिनाथ देवबर्मा नगेन्द्र जमातिया रतिमोहन जमातिया राव कुमारिया এই বড় आगे काबरी दं ताबु तामन नों फायाबा निन्थ जतन एभ्रिथिं you have everything you can do something for the interest of the Tiprasa manble फायाबो Kaya, nek borong naki ang sempasana maya. Sel internet nang fai kese jaga sampai nai. Fai bai di ang koboku. Mayang lang borong fai n. Salta kentu tam se bomolo hoki klai pulule makapun bai nai. A bomolo hoki klai bagi tabu fai ngitu. Tahu kaya wan sampai. Bomolo hoki klai nai. Kerang ni bomolo hoki klai kai, kerang makuk mahai. Tiprasa sih klaro. Mui educated dok. Kerang ni bomolo hoki klai mahai ngben. Apur kai. Borok makap lumpai bini. Yogla. Nokha. Tima tisha nobar batui. Nono ringi jongka. Nang tau thui jong di. Kendo phainya nuwa. Tui lo mui thit bai nai noro. Kumani kebo bisa saya lomkha. Abo hai phai jong sini. আজকে আমি বলবো সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে বিশেষ করে মথাকে আমরা নভেম্বর মাসে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কিংবা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে যখন শীতকালীন অধিবেশন দিল্লিতে বসবে পার্লামেন্ট এই দাবি দাওয়া নিয়ে আমরা দিল্লি আদিবাসী ভাই বন্ধুদের নিয়ে আমরা দিল্লি ধর্নায় বসবো যন্তর মন্তরে আমি অনুরোধ করব মথার সুপ্রিমোকে যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালোবাসি এই রয়্যাল প্যালেসকে কংগ্রেস সবসময় শ্রদ্ধা জানিয়ে এসছে আজও জানায় আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা হতো এই পরিবারের প্রেক্ষিতে তাই তো এই পরিবারকে রাজাকে এখানে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস মহারানীকে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা মানিক্য বাহাদুরকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বানিয়েছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য বাহাদুরকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি বানিয়েছিল কংগ্রেস কংগ্রেস তো স্বীকৃতি দিয়েছে পরিবারকে
আমাদের ভালোবাসা শ্রদ্ধা যেরকম আগে ছিল আজও তা অটুট রয়েছে। আমি তো ওনাকে এখনো কংগ্রেসের পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করে থাকি। এই মঞ্চ থেকে এপিল করব, এই মঞ্চ থেকে আজকে আমি এপিল করতে চাই, যথেষ্ট হয়েছে। মার্চ করে ফেলুন আপনার পুরো দলটাকে কংগ্রেস সাথে, আসল নেতৃত্ব দিন। আপনার ডানে বায়ে আমরা থাকবো, কথা দিয়ে যাচ্ছি। সভাপতির দায়িত্ব নিন, দলকে চালান সুন্দরভাবে। দু হাত তুলে আপনার জন্য সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দেবেন। আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষকে আমরা ভালোবাসি। Non politics, non organization bising tikai. Sini जों भुपाग्रा बाय थामजागा नरक जागा आसुग्रि माबागै नरक न बेलाय बेलाय थांबाय कारण नरक बिसिं दै जत किछु खाइबानो पलिटिक्स बिसिं जत किछु खाइबाया नरक सिंनो थामजा जागा आसुग्रि खा थासिं सिनि प्रतिभा बजि थागा बुनि प्रसंग सानि टिफिन बन्थखौनो होनो चा बन्थखौनो होनो ngaisini bosong bosong चा मैया खोलो जोंनो बाङै बन्थखौनो होनलाय जों आसुलाय बक्सलायमोन सिनि दफानो बुदै खाबस सिनि आगुगैमान सिनि दफा ताङै आगुगै माया दं बुनि दफा आगुगै थांगा सिनि दफा बरा कसाय दं जों नरनि बिसिं दैखायो नरं खाथिनि बन्दफानि जतनि साइ कुसुक सागवान नर काजा जतनि साइ रुमजा ग जों मिनिस्टार मानो किन्तु जों जत जिनिस सिया नरक जोंनो गाइडलाइन दिदि सिनि दफा ताव खायना नांनाय सिनि दफा बुदिखे आगो बिना नांनाय नरक जोंनो गाइडलाइन दिदि जों जत जागा सिया फोरोंमानो किन्तु नरक सिनि दफानि बेलाय नामखौमानि जागा नरक आसुकसा बेलाय नामखौमानि जागा आसुकसा बुनि दफानो अले आगो थांजा सिनि दफानो जों बरा कसाय दं जों ताबो मिनिस्ट्रियाव दङ रेवती बाबु दङ दिल्लीयाव नरक फायदि साजेसन दिल्लीजोंनो सिनि दफानिबो जों तुमा खायना नांगोन नरक फायदि जोंबाय मालाय फायदि जोंबाय आसु फायदि जों नरनि लगि दङ सिनि दफानि लगि दङ जों थांजा खायो बुबागानि या बिसिंति खायो जोंनो जों बनायो थांजा बुबागानि बो थांजा बुबागानि सिनि बल दफानो दा आगो बिलानो नायो जोंबो आगो बिलानो जों थांजाखौ जों दामाय सिनि दफानो आगो बिलानो सिनि दफा बुइबे बासा आगो बिलाया दङ दावबो जों साइनाव जों लुगु हासिल बेसा जों थाङो जों पलिटिक्स साइनाव जों थाङो सिनि दफानो मासाया मानिया नखरै दैखरै हुखरै ताबो दङ बखानि मुक्ति खालायो जों ताबो दङ जों नरकनि बिसिंति सा नरक जों साइजरि नरक जों फालिदि सिनि दफानि बागै नरक साव मा खालामनाय सुबह साव थांनाय नरक साव थांनाय थिनांनि जानाव ताबो सिनि जारा कलेज फरि दङ बर' फेनां कसानु नरक सिनि थिनांनि भबिष्यत नरक सिनि आगामी दिननि भबिष्यत सिनि दफा ताबो विशेषकर सिनि जानाव आलि बसानि बसापतिनि बाबो सावजन बिसिंगो हामिया दिगिल थाङै दङ ओदफार बाहायनि मथालायसिनाय बेलाय साया दिगि थांदोखा तो फरमा हाय थि दमा सिनि जानाव सिंगला जानाव मनोसिक माखासुनो मनोसिक मा आगमलायनो या रंलायो जों साव मा थांलायो सिनि जानाव सिनि बसापतिराव सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन जे गाहाम मादामानो मानो मय सति साइमानसु मुसुका जानाव ड्राग्स एडिक्टेड मुदो चलाने लगे बुरी पसारो पान सहर गनो टाउन गनो जे फेक बाय कपली तमथा आं तो माने चला पसारो सिमिसे ड्राग्स ना हमें किंतु मने लगे बुरी पसारो बनाय तो
मनो माता सुनानै नरनि बिसिं दैखै नर फाइबि जों साइ समिति जोंनि दफानो बागै जों ताम फैना लांनाय स्कुल बय स्कुलाव ताम फैना लांनाय ब कलेजाव ताम फैना लांनाय ब प्रफेसर धर्मनगराव 10 बोसोराव आथुगैत ट्रान्सफार जाथा ब प्रफेसर याबो बिलुनिया ट्रान्सफार जाथा मन समाय मालाय फैदि जों जत सरि सम खायनाय अनेक 10 बोसोर 15 बोसोर पानिशमेन्ट हिसाब दं जों साइनो पानिशमेन्ट हिसाब दं जों मन नायनाय जों न'नि बागै जा खायनानै जों खायनाय जों दफानि बागै सुदस नरक जोंनो दिनै बेले बेले नरक ताङै हामबाय मानसिफोरा दिनै कोनो दिनाव जोंनि आखाइ जों महाराज बायदि दिनै आसुनाय मावायगौ नरक बिसिं दै सुना सुबिखा कसना सुजुबिखा नरक बेले बेले नरक हामबाय कारण दिनै महाराज नाय दिनै दफानि बागै बिनि साखाया हुनोको दिनै दफानि बागै बहरे जे थाइबान जा खायलांनायनि सायाव जों माने दिनै दफानि बागै जों खायनानै बागै बावनाय सिंबाय जने यागम लाफाखा बासाय अ यासिंगाय फायमनो दसा यासिंगाय देव फायनिया जों गदेव बावनाय जों थांजा गानाय जों देव उजुर नांला हाबाय बागै नांला बेले बेले हाबाय कारण महाराज बायसिना आसुरि कासे टेबिल आसुरि बागै जों को सावनाय आगामी दिनाव चिनि प्रसापति ननि बागै चिनि चेले खानानि बागै जों आरो प्रफेसर चेले बुंखायो सार दिनै उसको फुरा पाइनो सामुङा हानाय यहाँ सभा खाने आरो उसको सिनि पनि सभा खाने नांबा ते गुबुननि बागै सभा खायो उसको सिनि पनि सभा खाने नांगा आं जयनि सागा आरो सभा खाने थानि खायो दाबो खाने ते खायो नि उसको सिनि पनि सभा खाने नांगा उसको सिप अलरेडी प्रोसेसिंग दङ एक छु कर्पोरेसन ताको उसको सिप माया आरो सुको सावो से सा सभा खाने उसको सिनि पनि कुनो सभा खाने नांगौ हमें चिंता नहीं है और आसू को होता तब नहीं पड़ा आसू को आसू नहीं होता कैसा उसने आनी बसावते में बसाने समान होना बसावसर उसको उसने सभा से खाई नहीं आसा सभा तक जाना खाई ना सभा तक घूमने का सभा खाई जैसा खाया ना माने लोग सभा खाई जाते किंतु उसको उसने बारे लोग तो सभा खाई नहीं नो ने जे स्टूडेंट लोग गए जे कुना नो मुखरा हस्टेल लोगो उमागाथं थं बजुं थं जम्पुं थं ताकारजलां थं सारा त्रिपुरा राज्य कुनो मन्थ्रियानो साइयाखौ आं प्रथम थांनाय खिथाय नक्स थांनाय सुदिमा नक्स थांनाय ठीक जाथं ठीक जाथं नै अनेक जागा बुरि क्लास 11 12 परिमाणनि जागा दरा करे बहाय बावो जागा खिथाय न थांमाना बाहाय सुदिन न थांमाना 12 पढ़के पुलिसिंग लां थांगो 1 2 पढ़के जो बायसा दरा करि पर बथाङै मन खुइ थांगो কিন্তু 11 12 पढ़नाय बाहाय थाइमाना आं लगे लगे न जे कोनो हस्टेल खामानि लगे लगे आं पुरानि एक्शन खायो अरारि साप्ता कायसा एक मास बिसिङाव खाय माने लायो खाय बोलो हरदिबो मन्त्रि हाजे थानाय बुझायमोन नै होनो आनि पिजि दुइजनत लाङै आंनि जे स्कुटार चालकै उमाकान्त बरजुनाव थांबा नायनानै भागो कारण टिएसआर बाय गारि बाय थानाय बा मिनिस्टार फाइनालै साइमाने बसा खामानि याला बुंनाय पिजि राव आसु दिन थाङो तारफ्रा आंनि जे बाइक स्कुटि चालकै आं थांनाय हरदिबो 10 ता 11 ता थांगो चेक खालामो आणि तो आणि बुद्धी काही फरक कसायतो बघा आगु गुमेया चिनी तो फरक कसायतो का बुली तो आगु की थांतो चिनी तो ताले आगु गुमेया कोण नाही नाही भविष्य आम्ही बघनो नरगनो जारा दिनी प्रोफेसर चिनी बसापति रनो निजिनि बसापति हाय गयै आगामी दिननि बरनो जों गाहाम थायो बरनि जे परासना खायमने तेव गाहाम थायो चिनि दफानो बर तेव मोठा कसां थायो गयो बागै नरनि बिसिं देखायो नर सरकारनो मासुबना चिनि दफानो मासुबना जोंनो मासुबना ते आं बिसि बक्सारला बुबुना बेले बेले हामबायलो दिनै
आं सेगावनो एसी रूम खलायदि जों 3 जन एमपी दङ आं ईस्टनि आरो वेस्टनि दङ आरो एकजन दङ राज्यसभा 10 लाख 12 आं लिखायकै 30 लाख मानो एमबीबी कलेज যদি जों आरो लिखायकै प्रपोजल पाठक सिनि डिपार्टमेंट दङ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आरो दङ सिनि अफिसार तो all college was आं 1995 आं कलेजाव फैयो एमबीबी कलेजाव ताबो बोसोर बारो आं बाबुदन रखा बेसो ताता बाबुदन जों साफ्रोमनो একজন বসন্ত ত্রিপুরা আন এক বছর পরে সিরি লাইন কারণ ত্রিপুরা দেওয়ার একটা টান দङ আবো ন্যাচারালি जों 19 का दफा बिसिबो जेमन तान आबो हाय न हाय जमा देखे ताइ बिसा तान दङ आं बरे अति ত্রিপুরা রুতুক সরকার আনি বন্ধু বান্ধব কিন্তু বেশিরভাগ অন্য দোকানে না কিন্তু হঠাৎ মালাই থাকা আর নুকো ত্রিপুরাতে মানে এবিবি কলেজে আসলে রুতুক মাইয়া और एक शासन चलाइते सिनानी आगे जरा सनाइराम और एसोसिएट प्रोफेसर टीचर तो बात नहीं दे स्टूडेंट से रुक मैया ऐसा को हाय बरो आज जरूर से और जगह सब पाएगा तो कौन बड़ा जेटा चलिए ये किंतु राजनीति से बेसी थियो अपनति आंखे चिंता खेबे जेटा नरो बाय अवश्य शेयर करना नांगो जे स्क्रीन नोट से बेसी आंदोलन खलायो वइ जों आबनि डेभलपमेंट नि बागै जों ताबो लामा फुनुमान आबो बेसी वानसगारि दरकार फार्म दरकार इनफ्रास्ट्राक्चार दरकार आबो बागै और जे लाइब्रेरी दङ एडिसिओ आंगर आसगै माने 6 বছর आंगर सेमिनार खाइजा वर्कशॉप खाइजा गोबां अनुष्ठान खाइजा गामानो आं आइनो दङै पार्टी नि नियम दङै এবং আনি দফানি বাগে যেটা সামনে দরকার আগামো সাও আমার সামনে আগে একটা কম সানা মুচুঙ্গো जों যদি যে জায়গা দङ আ জায়গা চিনি দায়িত্ব ন जों যদি ঠিক जों পালন খাইকে চিনি সমাজ চিনি সোসাইটি চিনি দফা কক বরগ্ন রমই যত ডেভেলপমেন্ট চিনি না আমরা চিনি বলতশ্রী একদিকে অরণি আদম এমডিসি প্লাস চিনি রয়্যাল ফ্যামিলি নি বহুত অংশগ্রহণ এডিসি নি ডেভেলপমেন্ট নি বাগৈ যেটা আং অংশগ্রহণ আং জাস্ট 2 মিনিট জনানো আং পারিছে না বসানায় কোন আং সাইবনো जों जे अरो जों सावसि अरो एडिसि जों माइया बा इये आनि जेटा बुझि मानि So main जैसी फोकस खेला नगो अब उनका एमेंडमेंट तो लागो नो जेटा से माइया अनेक समय नांगाय जरा नांगाय अब ने उकला खाई हुई जेटा काबुक नो सुन मानी मानो अब हाई डिमांड्स अब हाई कॉक सुन रेस खेला नगो दिल्ली बाइसन कॉक सना नगो अब ने बगै आनी दलनी तरफ থেকে আজ যখন একটা দলনি আর সভাপতি তম্বর রাজ্য আপনারা 17টা পয়েন্ট पार्लियामेंट ड्राफ्टिंग कमिटी स्टैंडिंग कमिटी जब तोड़ है क्या जों रिमानी दं एडिसिओ सिनि 3 टाइप सिस्टम करै और जरा पॉलिटिकल साइंस दे आं साइमन बाउदन तो पॉलिटिकल साइंस दे पीएचडी को खाइया जे सिनि एडिसि एरियो 3 टाइप सिस्टम करै जेटा पंचायत सिनि भारतवर्ष विभिन्न জায়গা दङ प्लेन एरिया को फार्म सिनि और बड़ी अभाव তাহলে বাকি আ কারণে না বিসিনি পরে সারা কিছু করে ডাইরেক্ট সিটি কমুলং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হয়ে গেছে না যে প্লেন এরিয়াও গ্রাম পঞ্চায়েত প্ল্যানিং খাইমানি পরে গ্রাম সংসদ দিঙ্গই বল আমার পুইলা খেনা নাই বড় ড্রেন খেনা নাই স্কুল অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার খেনা নাই পুরো প্ল্যানিং খাই বড় অ্যাকশন প্ল্যান অফ দাওই বাজেট নি রাং তুবি ফেयो আবনো হাই না হাই ইমপ্লিমেন্টেশন খেयो অডিট হঙ্গো মনিটরিং হঙ্গো রাজ্যে পাঠকো আবার যেমন অডিট হঙ্গো তেমন মনিটরিং তাহলে রাম খরচা ঠিক হঙ্গো আম 100% হঙ্গো ইনি সেই যদিও থিনাই রাজীব গান্ধী 100 টাকা রহকা के 85 টাকা से 15 টাকা से सब फाइल को 15 টাকা 85 টাকা तुम्हारे पे तो 100% কোনদিন খরচা হইয়া ভারতবর্ষের মনে একটা দেশ কিন্তু বিসিও আও আইও তখন সিং সাব জোনাল লেভেল
এডিসিও তাও কেন্দ্রীয় সরকার যেটা বাজেট দিব আমনকা প্ল্যানিং বেস সেকশন বড় দিব তাও খেলে নং আগে প্রজেক্ট সাবমিট খেলে তারপরে সে নং রামানো আং এমপিলেট ফান্ড মানো বছর 5 কোটি টাকা 30টা অ্যাসেম্বলি আনি আং 30টা বিধানসভা আং বাক লাই দিখাইকে 10 লাখ টাকা গাই আং থু কারণ রিলিজ হইয়ানো দুটো ইনস্ট্রুমেন্ট 5 কোটি ন 2.5 কোটি 2.5 কোটি একটা রাং খরচা করে আর ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট রিখাইকেছে তারপরে আমরা রাং দিব তাহলে কতগুলি নিয়ম ন মেইনটেইন মা খাইনাই ফলো মা খাইনাই তো চিন্তা মুখা সিনি এডিসিও অমহাই কোনো সিটিএস সিস্টেম করি বাবে যত জায়গা রাংনি সোর্স করেছি ফলে অবা আ জায়গা ন চিন্তাও মিলিওই সো যদি হামপ্রে নিয়মকে অ জায়গা সম্মত নাই আর যারা নর ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল বড় আ জায়গা ফলে চিন্তা গাইড মা খাইনাই nung raja ni kusa radang ke ba khalai di tani ni tama nung abo cengera thung ba nayok di part na ba omita boso ni part yakati ni no omita boso ni part angke position sabu ni no omita boso ban kabang ban khasen somas poti system ka tahu guguran system ka ni aim and object tamo somas poti kabang ma ni papai orang ni itu impor kita le no jatra au kai hala yang ni ko ni ko hawa Mungkin ang baik mereka mau kurang apa no? Orang seperti itu debor mah. Wah, gimana nih naik kita? Wah, asik acting hanya kira. Jika komita bos pun mau nopaya. Asik aja juga. Karena berunggo, kini fail ni sana berunggo. Tahun lalu ni sana berunggo, jatuh sana berunggo. Wah kan naik. Macam kini wah kan komita bos pun boleh. Tripura Bharatborosh Nayak ni bisi political nayak bisi di dalam Guru Babu Maharaj Bidikra ni buku botabu. Lama hengkai je bororo je leader borong ni sacrifice na. Jemon example TUGS 775 778 69 70 বা 71 72 বা যে রিজার্ভ সবাই মানি আমনি পরবর্তী 6 মামানি ইয়াগুলো নু অটোনমাস নু রেস মুয়া তানাই চাকরি চানাই এবং রুমান হরব বাই কক বরমা ফ্রেংনাই 6 শিডিউল মারনাই আজে মন্ত্র আবন আদা টাকা আদা তাবুই উর্ব পাটি মাথাঙ্কা আব তাবু নুজালিয়া এবং পরবর্তীও টিউজে কংগ্রেস বাই সরকার থাঙ্গই আবো থুই থাঙ্কা যে স্প্রিট জাতীয়তাবাদীনি ओंखाय सिक्सिल मारमा बायनो वानसुका अबो बायनो जों सार्भाइभेल रिमानन वानसुमानि वानसुखना बा लेल वानसु याफानो लेंजाखा दा सामा दा द्राविडा दानोकेन्द्र बा हरिनाथ देबरमासो लेंजाखा लेलाखा 88 जो आउनि उलखाय ताइपुं पेरि मालाइलिया हाइं टें kai टिउजेस नो कोalition सबायना बागै एटीटीएफ हायै ललित देब्रमानि नेतृत्वे एवं ताबु एमएलए आं बुंखालिया बिनि नेतृत्वे एखनो टिउजेस नो खतम खालायजा गोबां मा टिउजेस नि चेयरमेन नो बोथारदो बायजा एवं टिउजेस ओंखायनो दंसे मालिया हायखायै 93 ओंखाय सिपिएम तैसा बेक पावर फायजा gap आउनि ओंखायनो एटीटीएफ टाइगा एनएलएफटी होनलायखा होनलायै एकटा थिनि बिसिंगो तामसिकामु साजोंनि सिनुल सेकाका जे थांनाय तथाकथित जे बलं थानाय र खाग्लानि साजलानो सेगि सप्राका काजांमानि लामा कासि सप्राका এই যে बुथालायनायनि जे टेन्डेन्सि दसर बाबुनि आमालि आबनो रिगितुइ फायै जों ताबु अराय बरैनखा कुनो जि साखरिनि ताबु लिडारशिप दं बिसिंगो जंगनि बिसिंगो ताउ जरा करि आबनो तामनांखाय एकमात्र जे लिडार टेकन खायनाय ताउ एन ऑब्जेक्ट आबा आंगागि बसाथाव जे जातनो मुथांना हंखाय तिनि कायसनो लामा स्टेटहुड
jaga thansa khaina kai jo to leader tam to sidam babu bongkhor ka tam kamu dinesh babu bongkhor ka chondon babu bongkhor ka ba ang to bongkhor jang no ka ama hai kai je leadership lo tam khabak sa ku kai dai weisa 60 ni disha 60 lama tuesday lama no dai weisa rikari himlainani abo simite tau tin tani an tani lok hai kaise socially politically there's a gap untuk mani public law neta ro abo jeng hami tanai taka hamia karon tau dolsa khomotani muho toma BJP ni tiprasaro toma mothani tiprasaro toma IPF ni tiprasaro khomotani muho klei tonggar koro ebong public no joton dusia public gogbo tabu khomotani muho tong bu public jara IPF tingui chairman tamo ungi tongnero joto de tam thimu BNC chairman ba kebangba bolok level mantong lai borong no ran mane rango luk hunungui state food ni bumung no ngol khai tau cholle ngai thik tau chini ko maharaja ni group bomb piko একটা golden opportunity যেটা দেশ কোনো বেটা লরি নিমাংলা খামু যে তুমি প্রদূত দেববর্মন তুমি আং স্টেট ফুড বা তামসে গাটা টিপ্রা লেন যাসা আং কম্প্রোমাইজ খাইয়া আং কুড়িটানো সিট বাজানাই তাই 42টা টোটাল বসাইয়া নেব তুমি আমার থেকে ওয়ান কুই রাগি দं খাই जों একটা কাইসা গেম जों তুমি মাংখামু তাবো কেনাবো जों হাত ছাড়া आउन बायना आंखाय वानथुखौ जों socially politically जे कैप जत दिन दायी समाजपति रमनिबद्धाय समाजपति सुसंका ताउ गुगरान सुसंका निनि एम एन ऑब्जेक्ट तामो समाजपति गोबां माहनि फाफायु बरं रिंटु बर सुसंका निनि परबती स्टेप तामो ए इलेक्शन निनि तामो एम एन ऑब्जेक्ट सुसंका बा बाय तंगलाय लिडार्स ताउ दाबि जय हिंदी ba Jagadish Babu hundi Chitto Babu hundi tau Mebat Babu hundi je thanai ro Rajan Singka nung to teisho constituency wise je competition kaya nai mani BJP bai ni M and object naharung le gerata ti pragenda nising lai kok da khalai bro unko candidate chatak kaya khalai dia tau tini mas ho Dinesh Debormani आजीवन राजा बाय दंखाबो आं श्रीराम बाबुनि कक थालिया बो गाइस वाइसे एम खा अनेक जिन दिनेश जों बाय आगिन टीएसए फाइनाय मनि ताम नों बरम मुलाय खायगा बलखाय बो सिदमाया बिसि बो टीएसबी खायो ओके ताव तिनि जे महाराजा मरन बखि कुकुबुया सय लामाव हिमिदा बररंनो बिचार खायि आगो उमाहाय अनलाइन खालायमा दं गालिसया आव पानिशमेन्ट मान नों आंग्रिया फानो नों सराया फानो कुसुको दंलाय बसरायनाय नङा नों जरा ताव मासाव आनो नों थकलांखा এটা খালিরকা नों बेखौ बाय तामसिखौ मु आइपिएफ टिराव गाय tlangै नों आनो कागज या फाटारिरका थानजा नै बताबो पलिसि आनो बीजेपी को होते तामसिखौ मुनो IPF itu kick out lainnya amentil itu lokai bo ang kaya ke atas dari itu ang kok thai ano kok thai chat thalia subu sunglia prayang sopasek borok kaya ne yang ni motha ha bebe ni bo ano respond lia atas dari go an telefon buya salia plus bo IPF tiru ko che atu kok thali tu ai rok le ngau bai keng na sotik lama tek ma ang ready tahu sawak kok kotor saya I am ready ang dedication kanya ni ready ang ebong je tahu sao ready dong padi thui bai ya siwo thui bai suyui silena I am ready for the sacrifice the people of the people kan padi reading lagi tag lagi public ko tag khaji ni na chairman ni na ko ni basic chairman ni rang abrong nung tek khajita khayam lai kita BJP bahain lain tangka BJP khaine ro go
झारखंड राज्य ना खाबले छत्तीसगढ़ ना खाबले उत्तरांचल ना खाबले ताई लादां न बोर खाबले नोंखे बुक्ति बीजेपी सला और तिब्रालैंड साना गया लाइ कक्सादी गणना नांगा चिनी दफा साबजा आंखाय ओ बार तो अब आसंखाया माने अमा हाइतो मुंखाय जों साबजा और 0 नि थानाय ताबो जे रेकर्ड बुकमानि जे परिसंख्यान अंकरमानि बामतिया हইতে যত এন্টায়ার যত এঙ্গেল তিন বড় কাই डेली काउ ताम ताबना फाइ सिटिजनशिप नांगौ पार्मानेंट रेसिडेंट नांगौ रेशन कार्ड नांगौ आधार कार्ड नांगौ बैंक खायो एवं बांग्लादेश तंनाय नंगौ ताव बंगयाव रेशन कार्ड एवं बंग भुटानि बुं काटा बाहायथै नों बुं बान बायमनो बाहायथै नों थेनानि कायसा लामा स्टेट एडिसे एवं आं मानसुगौ स्टेट हुनो कासना बगै हाई दिल्ली लेवल याग्रखा तिब्रानो कुनिनो तिब्रानो आलो रायजो बियानि तुमा कुनि आईपीएफटी नि प्रूफ तुमा ताव मोठानि प्रूफ बिराट याग्रखा जे हेनो तेनो प्रकारे नोंनि आलादा रायजो दाबिनो काखलुइनो नाय रोखाता सक्सेस आं सिगां गमा positif no respon no kale nini ngole tam le nung bon khanya nang nei samani ano sui musu wa me positif se respon ke buddha bi positif greater tipale ko 125 amendment TTC cannot able to survive the people of Tripura Maya ang tabu ani thui bai sirina Maya जों सारबाय फैनाया एकमात्र लामा सारबाय फैनाया स्टेटखौ इनके ताबो केजार मजार ससियेल मीडिया रो जे को काखै तमानि एडिसी न सुबायनानि एडिसी नांगिया बिफ्रावो एडिसी सुबायना नांनाय नि आमा हायके गोबांमा 1% बिसिनो जे ससियेल मीडिया रागो फायै साइ तमानि आबोले नों बो हाय के बुनि बो हाय 1% जों सुबायनानि मुजोंया फानो बर' हेनो तेनो प्रकारे सुबायनाय बुते सुबायनाय ताबो थिनि 28 टा कन्स्टिट्युएन्सि दं दनपु जे कोटा आ कन्स्टिट्युएन्सि आबो तेरु बुंखानाय निनि नतुन बाजार मालबासो बुंखानाय बिचन्द्र मनु बुंखानाय उगनि ता मनुनि yang samonuro je tabu samonu temen tamu kokono koilenta takisa kancunpur masmara ayanti habib nono tertuk sebagai nung mane mukturi tangi khaji mani hai imang koroma hai thanai salta awa hai ke bor sebagai khus unde sabdan unde ebong ko borong maya ro habi jong Bukung cepen na boy kok borong mayar gua habi tonggo ebong ini estin kuda borong naik tong mostly oto so movement to kiri oro sabo kai movement to kai je kok borong sanai ro borong movement kai bolong kurbo kolayo je kurbo kolayo tapi ni kita itu kai omo hai uni tu enggak omo jefru ang barban sabu jefru omo jotto no kotor iklan fibru kai wah huli kam lai nei bekas lebih kam lai oh dofa ni neng pemilu dapur mau karena neng robi bukan ang bukan lagi ani kusabti kusu bola itu kan oh doa kemakato oh din final sita kai joratong tahu nengde joratong polisi mana kebang ma salai tong mau tadi bising teh bapak harus bising teh bising teh samudra ni bising samudra kotor parenggai tirukunggo tangi soweika kita mau tadi jetiman अब है के कबम मा कक सालागी तो माने तिरुकुंगाना वो सुबह क्या माने तिरुकुंगाना सुबह तामनो तलांगी थांगी तिरुकुंगाना सुबह क्या तामनो सान्ना निबागे बोरो थांगी तिरुकुंगाना सुबह क्या तामनो बुजिरना नाय लोग रखनो तांगी अपनो सराय के पब्लिक निबस का तो बुझा गया
বনকে অমিতাভ বচ্চন নিচেলাই লাইজাক মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মা গছে জিনমানি নায়ক খাইছে জাগমু আসিক एक्टिং খাইনা गोरों जेटा अमिताभ बच्चन बनो पाया बनो खाय गसे tlana nangmani askai ringo kamna borungo kidney fail honi sana borungo tang lang honi sana ringo joton sana ringo bo khai नायक ओंखायसे सिनेमा ओंखाय अमिताभ बच्चन बोलाई थांगामु आं साव बोलाई थांगामु अमिताभ बच्चन बनो पाइला खामु ताखाय अमिताभ बच्चन नि लाइजाक त्रिपुरा भारतवर्ष नायक नि बिसिं पलिटिकल नायक बिसिं ताव प्रद्युत बाबू महाराज वीर विक्रम नि बुसु बताबो बहाय गोरों गोरै एवं चिनि बुमा बदल बुरि बदल गो आव बरतो बुरि रबा काबलाय जाव उंकुलि जाव केन्तु सालसा निनि साजलानि बुसा निनि साजोंनि बुसा ताइबायसा कमा फुरकाय नों तामुनाय नों रुजा खायमानो उनको पानी सागराव बुथारखौ बिश्वजित न मा खानो काबलाय खामले न गोबां बर ठीक काबलाय आबनो रक्षा खालायना खाय लामाखाय आलादा रायजो ओंखाय हुम दंखाय जतन दं थर माखि दिनै नों 5,000 बर्ग माइल फांदी 3,000 बर्ग माइल फांदी ताबो तामसेखौ पडिचेरि क गुवा बुइ बड थर माखि तानि बागै बिन थानि हुम दं हुम यागोनाना बागैसे स्टेट सानो आबसे बुजिलेया थिं बर ताम बांनानि थिन हान ताम बांनानि तावखाय तामुखा इंटरलोकेटर रंकम constitutional solution what kind of constitutional solution reply ready jara tabu bathroom bari tongle no paroni 2-3 direct sadi tam nangabo khari thang bayang go tangi nai khari thang kinar khari thang nang biang thang nang khare constitution solution noi nang saime da direct alada rajya ba kira tertib le 2-3 dara nango jeng sadi अमित शाह सालिदा मोदी सालि जों पाइबां सालसा पृथिबीयाव नि गोमाय थांनाय बर थांनाय मिउजियामसो दोनख्लायना अमो रांखल अब कलय अब जमातिया अब नुवातिया अब दियां अब काइबें अब गुड पाइ नि जों सालसा फुलुंगांनाय आगरतलानि मिउजियाम आरो नासिं दंलाय दिनै सिपिएम मा साता सिपिएम बिसिङाव साबले तामसा चिकनसा राज्य बाइके बांनाय सिपिएम नो बोसोंगो चिकनसा राज्य लक्ष बर हाब दंफायखाय नों सालसा प्रतिबाद खायजा नों जत सिपिएम लिडार त्रिपुरासा सिपिएम लिडार जिएमपि र खायजा खोनागासो खोनायाखौ नों रादानो सेजाता दा नों सेजादे नि सेजाताय नों साथाका आसो लक्ष बर फाइ दंमोन अबले ताइ कालिया बांना हंखाय जों बांना मानोखाय थांनाव सिगनसा रायजो बांनाय tahu tu rukun kinaro di pramot ni diman aku nunggu bah kenu Tirukung kinaro mane to a diman tirukung kinaro mane to salia এবং বিনি মেন্টালিটি বো बायसा आनो साबजे थांमोन तिप्रानो बांनानि रियानि साबवां थिगाबो आनो दासिंगन फंखो तुतनानै देगा दा तामनानि हिंदी बिखौ तिप्रानो बाग्यानो एवं बिन बाय प्रगाबो सागा तिप्रानो बाग्या ई मेंटालिटी you are not now kingdom of Tripura you are the proja of Tripura democracy nang hain thaka nang abu tuban putih Nini halia, sini korostani tiprasani habulia. Tahu orang joni razdondo, mandondo, jotono gong jago. Tahu kena dihindak tinggo. Pasta seat paja, appointment ni. Ekta seat langgai, tai baki, caita ulut langu. General, tai seat langai, general. ST pasta wo duit ekta pak lagi hamle, abu kaya. Dosta seat tunggu. Artang kai, puile ekta langai. General.
তাই কইছে জেনারেল একটা লাঙ্গাই তাই কইছে জেনারেল একটা এক লগে 10টা লাঙ্গাই একটা ফোন কুটাকলাই নাই আম থেকে খাইমাং তিনি কুটানো বাইনো নির্মূল খাই কি কথাবো তোমার সিপিএম নামালো তোমার তাবু বিজেপি নামালো বাহাইকে ইয়ংনাই মস সাদি जों tahu boyo जों tongka thwinani ba kok tai hoto bis tongan abu nule norongni jini generation tamnai cinta khaidi bathroom tabandi ebong ei bulainani tongainani obo kaisa kono tendency no yakaredi ang bumgrana mo onur khayo ebong sekango IPFT purbo ongka puila chito TSP khlaimani SRO bin dol bujaka IPFT robai ebong angbo pratibat khaitini lefungawo bujaka andol masa tubuh tiga, boleh budak zaman pro yang tendensi batlai di, tuma IPFT, tuma mota, kita kan uskan ini bulat pula yang mana tak kaji, awak kesen lagi, ko tiger bungai siapa, ko bungka, kamu di mana, NLFT, lu kamu dah omah aja, abono tapok di, nun. Borong ni, angko ayo wajah ni sabunan. Borong ni oke ni sindul nung sekaka. Buma kaham ni, mukti kiklai kya. Bufa kaham ni, kakla dulu luka. Kolai mati, kaya gay paimani, nongo mahabia, nung kaya. Tapok dia bo, kaya to, isho, salta bicara kaya. Punishment nung manai. Ang seraya, nono, Ishwar koman kai. Kenu nini je poti polo nung yogla manai. Ishwar nono koman kai. Jung kai man. To ang suri wo Ishwar bono koman kai. Anda nengai waisha, ang tam nai waisha kaba. Di beralian sandai yang keba. Tahu ka mas hajiri tahu aku kok. Jono ring iklan bekwa. IPFT di beralian di sana bising. Nung kaji sanpanya faidi matang kapa. Amos sorol mana tangka, ulo ke tapi no tangka. Tapi bisa ayo cito sai tangka ko bai rada bai, dah pernah tadi. Jeng kipralen kereta tangga jadi tangka. Kisi ya tongha suku, kayaknya kisah kan lo pajau ka. Orang asuk dah, ani beri cancer ni asuk dah, mok dah, citi, ya tu last stage ini ni. Wano so, anu bokiri. Tak kau pun dah sini, nanti saya pun luang ka, niya batu, niya ko batu ini kan, pun dah kerja no. Angkam orang naik kerja, Jepin ada no, seni state pun nanggung mana, seni state pun dudi, seni kemabannya ke mana, angkam orang naik kerja, awa anikau, raga ni citi, nomo anikau. Okay, angba arwasa ke, bui butong le BJP waisa. Anto BJP tangya ko, Kongres tangya ko, CPM tangya ko, buito BJP ko tangka, Kongres ko tang baca, tangka boleh kau bangun sudah parti, wajah Kongres, wajah BJP, wajah Hai, wajah Irain boleh antungnya ko, anto tini zora, di peralen tapi no ya hari pun jaga kutu ilaku, ang awas tahu sahu sang tini ko 7 tarik ko tangka, Marso, ani guru hospital, ano telpon kairo, ang terima terjangkai. Nono ang khoboria ang khobdagi painai logi ang uko flight ticket khaima payo ano koroni tadi dui jaira darang subabu daya ani baki jai ake ma kintu ani buri ki jangkale ebong thanai teisho Delhi thangka operation khaja cancer hospital ang kibiklang Delhi wo teisi agoso tam khanya yang angtam operat klai, dokan ni bagi angtam operat klai, angtam an dokan obang sih, ang operat klai mat dokai, ano klai nor food klai beji, food klai beji, ang klai jong ang puri klai jong di sini, neng ano pelan sidi, ani pat pupulung kena, amun bagi nanti ni hai tiya, ang tahu amti klai jong, tahu ang suri jong, kenang tahu operat klai, apa sampai ni kuisung, ebong public no masuk. Tahu sing telu kaca, sar payah neng baik, enggak nor keti nor buru payah ni ta, payah ta, kan nor bau kumana thang cia sukla naro, ada keti jong lasa, nor prem kumana thang cia keti jong la, ni ko sinu sorar thang nai, kisah kan tu nar thang nai ada keti jong ko,
nung yang ko thanai di thanai ang mai monor phainya ane ro ban phaike rang rnani ba dili thanani dada rnani pati khani na am thingnai bro phaina phaya ta ngai thamlo ti khaina sa bono ti ti khaina ke bo se yakung berane na ya ba ke ti prasanum ang abon nor barbon media ro tata nor go ja to some extent je kisapa ning ke apa choli phari khale lenu iko uttur Andhra Pradesh meta ramaro tau dabi khale tu tau tin Telangana Telangana tu pacha uttur Andhra Pradesh tau lai kebang ma chungan message pe tau lai 24 ta rajyo thanai total aro sabo taya kala ji sani tu nong aro borok rifano korseman sani Baba Ram Kishan to mutir saka NC leader ka menteri ka mebar menteri ka nong tibralen biang ya ka sadakla kita sana coba ke tabu kamu terus kanta puriro saya pasta dol militau movement lain ini yang lain even guru karo boro baju jeng kaitan lain ini tahu ke tibralen kok Greta Tibralen bekerja, Enggak sekarang angway sadang sudah ini yang bekerja. Portal leader bekerja kan. Dengan Tibralen ya kayak hari cat sana itu nong tubuh Tibralen nong jatuh awal. Kayak sana nong itu buat awal momen nong angkain kita nong mau nak apa no? Nong momen tu doy renai. Ring di sini no? Kainai. Klimat lainnya. Nengrada to tahu, itu patuli dah ponca seka. Ni betul boyes tong koplai. Nengrada ni besar ada angke ba khalai di cani ni. Taman nengaba untuk cengra thengba nayak di pat napa. Omita bosan di pat. Yakat ini omita bosan di pat. Angke polisian sabu. Ni omita bosan ban kebang ban khasen. Angke tahu ni jenis bau to onek seberaka. Deta lagi ni kutai tangka. Ni tahu untuk siam ro. Bor tahu sama berak lu tangka tam ni singkuna ko gari bu dami gari payo sabo di bagi nang dami gari pai je tipra saro je tipra ko paharo to nai hatit to nai no kurui hu kurui mai mataya trimaneng ya tahu kecang ma doro pakai di dai tongla kombor tongla borong bagi nang mansuja tampai tam gari pai kalai Agi rada sonong songai kai pingi rada bang songai agar kai dorok tabu edisi salung maya da kebang mantul ni tikna da an saya ku ulo sawan kade mo haikai kung juga ya jaga pai bi serai rok siklar ko jaga pai di prasan ini bhajin tei je ko borok script no tei nai education director ni ekta committee khaijaka arwo 21 jona borok pe khaijaka ajagawo chairman kasam menteri Rampur Jomatia MLA kasam otul debar manang tei kai kabama professor headmaster writers no tei khaijaka kintu ajagawo ko kasai tongo tabo je ko borok movement khai tongai ro me bising buskang sari ni borok ro Ruji Deborma Vikas Rai Deborma no Kumar Songro khobjaglia awa ke je ko kasai tomani tabu ke talke abono to khanya nai to kebo ke social media ra je mu to ai Devanagari no khanya bagi awa ke state government movement khai to process khai to bo bai phiro mungni ni Devanagari khlainani mane no noro komori thangbai sidi jung komor sidi no tau tam sibi mu Rampur Bawo jung komor sidi no tau budulen nung khnabla nung agi tang kai tong je 68 jo tiese mungi je ruman horok dabi kai phai tau asik dora phai khemani nung tang kai tong agi tini ke BJP phai o BJP ki sat hero sei sarkar to tong no CPM to tong kha kri khable pabitro sarkar ni bu phai khable ko gorong no recommendation ma khai kinable tau nung khai do to basi bui je Devanagari hamdan ini telang kata. Mana ni puppet? They are all puppet. Siapa ni puppet? Bunyi topan ni puppet.
তাই তো সাই টংসাতিखौ পা তামজানি আবুকে ধর্ম কহাই 25 তারিখে তাম জানি খাयो ना होननाय नों ताइ ताम मानदा टिचारनो आसो मिशनारि स्कुल खुलुखाय आं दिनैबो सानथामा आंगाबले आरो खायसे हिन्दु सबावनो आं मा थांगा आं थांगाता आइजे तिब्रा लेनसै आं गरम थाका दिनै आरो मिशनारि फायसिका नरंनि आरएसएस बा नंनि विश्व हिन्दु परिषद दिनै त्रिपुरा हासो हाबुंगो नर तामखाय दं अरो दिल्लीयाव खाय नर इंलिश मीडियम पढ़िबो लकडाउन खाय पढ़िबो गोबां कैपिटल खाय पढ़िबो नर इंलिश मीडियम जों बुफुर फाइथिन आरो आफ्टर 80 नि उलो सेथिन आरो मिशनारि स्कुल फाइले आबुन सिस्टेम दिन डेभलप होनले आबुन लो रक ताम फाइथ एवं ता गरम सिंगु अमो जों प्रतिबाद खायनांगौ जे देबनागिरि खायनानै जे बाथरुम बारि दंनाय रङ जों प्रतिबाद खायनांगौ तांखे प्रतिबाद खायनाय मेन्टेलि एवं जों प्रिपारेसन मानानाय এই যে जोंनो दं सप्लायनाय बर'रङ अबरङ जों ससियेलि पलिटिकेलि बरङ आइसोलेसन माखायनाय आइसोलेटेड माखायनाय आंखाय गुड माने रोमान स्क्रिप्ट नि दाबिव आं समर्थन खायो तामनि बागै ताम बायखाय जे रामपद बाबुनो आं दाबि बानान खायदिनि सानमोदोตึก बाना खायदि नों दै बाना खायदि मुसा बाना खायदि मुसादि बाना खायदिตึก के तोरसुरा टुक आनि तिब्रा को बिकिति मगे नंवावान सो मुसा मुआकार मुआ साइगारसा मासा मुसादि उदां गोबां माथाय तांदो पासा बिजा आमरो नों कारेक्सन खालायलासा एवं दारा बाथरुम बार दंनाय रोमान स्क्रिप्ट बाय आरे देबनागिरि बाय बाथरुम बार दंनाय देबनागिरि ताव ताइसा जेंगि खाय ताइ कय हाजार बছर जों तलाव सुरु थांनो ताव आसो सारा त्रिपुराव इभेन गभर्नमेन्ट पर्यन्त इंलिश मीडियम स्कुल आरो डेभलपमेन्ट तेंका पाहार कायजा सानाखौ फैसा एवं आसो तरायरो जे रोमान स्क्रिप्ट बाय जे सोंनि दंनि जे एडभान्स दंमोन नोंबा सोखलगै ताइ बायसा सात समुद्र तेरो नदिसे कतनि रखना नायदले ओंखाय नर सारिता आगर तलाव नरगो ओंखाय देबनागिरि फाइदिनि सातता बुयो देबनागिरि जेहेतु बेखौनि संस्कृतनि हर देवभाषा फाइबायदिनि सारिता उ तामिलनो साहरि उ केरलियानो सारि देवभाषा जतन देबनागिरि मात नै नै सारि फालिता ओंखाय आबदिखाय एजुकेट तो सारा भारतबर्ष देबनागिरि जोंनि मा थानाय जानो ताङै जोंनो सिंखाय अ गादार लखाय अ मूर्ख रखाय नों अ मूर्ख जाति रखाय नों अमतिके ताव थुंनानै नाय आब प्रतिबाद मा खायनाय एवं ताबो बुसकांनि तो पलिटिकल तो फायदा नुतिनाबो चेष्टा खायनाय एवं जों नायचमा दंनाय 2024 लोकसभा निर्वाचननि बागै बैद्रनदि पार्कना बागैदा लिडार्स यूज खालायजांनो पापेट खालायजांनो आबोसो हुसमांनाय एवं देबनागिरिखाय आं हामजायखिया हागेबा दसर बाबुनि बांला ताखौ ब्ला बांला चाव मैया अनेक आगो थांमाब्ला गेटावखाय नंब्र देबनागिरि फायब्ला ता बांला बतिनि कबर बानान जायांनि जों गहियाता आब बिक्रिति ननै दिनै सयसयखौ अब रोमान स्क्रिप्ट से इंलिश हरबिया इंलिश हरफ नै तुम नरक जतन हिंसा प्रतिबादी खायखाय नरक बोलुंनाय अम रोमान स्क्रिप्ट से हायखाय नरक सा इंडिया गभर्नमेन्ट निनि दिल्ली कैपिटल जे सेक्रेटारिएट त्रिपुरा गभर्नमेन्ट सेक्रेटारिएट जतन बागो देबनागिरि बाय सुयै रोमान जे इंलिश तो पाठ खायरबाय आजा थांना मानो साउथ कोरिया आउन बागिनो दिनै मासाव माने जों अजागामान कादे म हायखाय जों दायित्व गैया प्रतिबादि माखायनाय सिख्ला एजुकेशन जे ताव किन्तु जतन एजुकेशनेल जों तावने हेन्डिकेप गोसो फरायबाय गैया एमए फरायनाय दङ डक्टर फरायनाय दङ इन्जिनियार फरायनाय दङ PhD फरायनाय दङ ताव बेकार किछु खालायनो लामा गैया ततन थानाय 10 बोसोर आरो 5 बोसोर तावथिखौ
judicial 64 post Relia harus Tripura sana pun istino para এবং 39 post 5 জন Relia 34 জন আছে রিসিভ আবো রাইট টু ইনফরমেশন কারিতা তাও যারা চিনি এমএলএ বিরোধী দল নেতারও নর বিধানসভা তাম ফাইত বুকুদা মুকুবিত 13 জন এমএলএ বুকুদা মুকুবিত অন্তত তাগিরি তিফাং ফাইট লাইগার তানর খালায়াবলাও তাম খায় খানামান তো সাইমিয়া ওয়াইতো বিজেপি बै সরকার থানানি খানাবো ওয়াইতা হাইংনে খানাবো সাইমিয়া বুদারা থাङै दं কাদে তাথকবি নরকটি আনি সালাই এডুকেটেড মান गोबां मा सिवानो किन्तु ताथकबि थकखाय हालदा नों थकका माने नोंनि रुवाबा याहुं ताका नि दखानाव আর সিওয়ান 125তম সংবিধান সংশোধন 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এটা পার্লামেন্টে পাস করার জন্য যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা বিশেষ করে যারা ইদানিং কালে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে তাদের দাবি দেওয়াকে সামনে রেখে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই এটা আপনাদের দোষ না আপনাদের দাবি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি একদম কারেক্ট আমরা সমর্থন করি আমাদের দাবির মধ্যে রয়েছে ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি কিন্তু এই যে ত্রিপুরা সরকার যেই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল এবং রাজ্য সরকারের যে মতামত সেই মতামতের ভিত্তিতে কোথাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর উল্লেখ নেই এখানে আর্টিকেল 280 এর কথা বলা হয়েছে 280 এর কথা বলে এখানে সিএ একটা আরেকটা ক্লজ অ্যাড করা হয়েছে আমরা যদি কনস্টিটিউশনের 280টা যদি আমরা বলি অর্থাৎ ফিনান্স কমিশন আমি ছোট্ট একটা জায়গা পড়ছি The President shall within 2 years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of every 5th year or as such earlier time the President consider necessary by order of Constitutional Finance Commission which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the President. Number 2, Parliament may by law determine the qualification which shall be requisite for appointment of members of the Commission and the manner in which they will be selected. 3, it shall be the duty of the Commission to make recommendation to the President as to the distribution between the Union and states of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them under this chapter and allocation between the states of the respective share of such proceeds. B, the principles which should govern the grants in aid of revenues of the states out of the consolidated fund of India. এই কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়ার জায়গায় আপনাদেরকে কি করছে এখানে সিএ দিয়ে বলছে যে এখানে বলছে the measures needed to be augment the consolidated fund of state মানে আপনাদের অর্থটা কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ স্টেট থেকে আবার রাজ্য সরকার কাছে অর্থ আবার আপনাদের ভিক্ষান্তি মনোভাব নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি করতে হবে রাজ্য সরকার তারপর আপনাদেরকে রাজনৈতিক কারণে এই লেজিটিমেট ডিমান্ডগুলো আপনাদের ফুলফিল করা হবে না কাজেই কংগ্রেস দল কি বলছে কংগ্রেস দল 280 ক্লজ 3B দাবি করছে তাহলে কেন্দ্র থেকে সরাসরি অর্থটা আমাদের এডিসি হাতে যাবে আর কি আর্টিকেল 275 অফ দ্য কনস্টিটিউশন আমরাও তো কনস্টিটিউশনের সলিউশন চাইছি আমরা পরিষ্কারভাবে কি কি আর্টিকেল আমাদের রাজ্যে প্রযোজ্য আমরা ব্যাখ্যা দিচ্ছি আমরা শুধু একটা ভেগ ওয়ার্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন চাইয়ে हमको আমরা শুধু এই কথাগুলো বলছি না কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আর্টিকেল 275 কি বলছে provided grants from the union to certain states provided there shall be paid out of the consolidated fund of India as grants in aid of revenues of a state
such capital and recurring sums as may be necessary to enable the state to meet the cost of such schemes of development as may be undertaken by the state with the approval of the government of India for the purpose of promoting the welfare of the scheduled tribes in that state or raising the level of administration of the scheduled areas daring to that of the administration of the rest parts of that state. আমাদের তৃতীয় নম্বর দাবি আর্টিকেল 275 উল্লেখ নেই যেটা রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছিল, রাজ্য সরকার যার উপর অবজারভেশন দিয়ে পাঠিয়েছে তার মধ্যে আর্টিকেল 275 এর উল্লেখ নেই। কাজে আমরা চাইছি কংগ্রেস দল এই আর্টিকেল 275 লাগু করুক রাজ্যের জন্য, আদিবাসীদের জন্য আমরা চাইছি। আর কি সংবিধানের আরেকটা দাবি আমার আসামে রয়েছে, আমার সিকিমে রয়েছে, মেঘালয় মিজোরামে রয়েছে, ত্রিপুরায় নাই। কি আর্টিকেল 371? আর্টিকেল 370 হচ্ছে টু প্রোটেক্ট দ্য রাইটস এন্ড ইন্টারেস্ট অফ দ্য ইন্ডিজিনিয়াস পিপল অফ ত্রিপুরা। তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য, তাদের ইন্টারেস্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য অন্যান্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট যদি থাকে তাহলে আমার 371 এ বিধি দিয়ে GHIJ অব্দি আছে। আমরা বলছি 371 কে তোমরা এই রাজ্যে চালু করো। আর কি ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল টু দ্য এডিসি। এডিসির নাম আমরা চেঞ্জ করার দাবি করেছি। কি ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। এটা শুধু ডিস্ট্রিক্ট কেন হবে? এটা কি একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি? প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সেটা রয়েছে। কাজে এটা হওয়ার নাম হওয়া উচিত ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। আর আমাদের দাবি কি, দীর্ঘদিন কংগ্রেস এই দাবিগুলোকে নিয়ে লড়াই করে আসছে। আরো অ্যাকচুয়ালি হয়তো বড় জোর যাবেন সেলটা উনি সময় যা খরচ এডভোকেটটা आं ताबले डिप्रेशन फाइट खायनि फाफाया बा खरचा MA कम फाफाया आं देखायना बाबू बिराद रां गोनां आं अदफान बय फाइट खायनि फाफाया फाया बुंदे गैसाबो खायजेला दा नगेन फाइटा BA पास साख्रि खालायलिया दा सामा साख्रि याखारखा गाय दा जिगामु द्राउडा साख्रि याखारखा दा बिजय साख्रि खालायलिया Omio sakit kalalia, tahu jauh di kalalia, daroti sakit Jakarta, dasuju sakit Jakarta, darotin rosong sakit kalalia, kaibik apa? Tahu abis itu tangga, tahu je i generation tahu up to 2023, aja kau kebang macam ni di prasar orang di bising kau kebang macam educated kan, BA pass, MA pass, PhD kerja, LLB korizar betul. Tamu karon, tamu ni bagai. Dok ham matanan bagai political je power no entertain kangen bagi tang bagi khayana bobo hai ini abo hai obo wan sumang ang porong no wan sumang kai porong sel tan baca ang kaisa bung kaya bo dilik hai tung ang mono khub khap songani he can do something for the people of Tibrasa can do nai dai mani bo radani uplo mang khapung amti cerero kam tong mata ta khrosun khaba radani pulo kimia jotona radani pulo mungkin to some extent mana kebu to emil bu mama kya ha wan sumaya bororo emil kabda fighter bororo emil janka unkhaya korta bidan sabha age thoro buri beche bamtro namlo bidan sabha kabri to Ordinat Debroma Nogin Domatia, Roti Mohon Domatia, Drau Marian, Bororo, Agi Capitol, Tabu Tamun Hayaba, Nin to Zoton everything. You have everything. You can do something for the interest of the Tibrasa Manble. Hayam. Haya, get Boronoki and Sopasana, Maya. Sell interest and Payese, Jakasopine. Hai bayi di angko boku, mai ang la boro payen, salta kentu
tamse bomolo hoki klai purule ma khapung bainai a bomolo hoki klai bagai tabu hai ngitu abu khayang wan thumai bomolo hoki klai nai kerang ni bomolo hoki klai kai kerang makhu mahai ti prasa chi klaro educated ro kerang ni bomolo hoki klai mahai ngben apur kai borok ma khapung bai bini yogla nokha tima tisha nobar batui nono ringi jongka nang tau thui jongdi kendo phainya nuwa tui lo moi thit bai nai noro khumani ke bo bisa saya lomkha abo hai phai tu ini আজকে আমি বলবো সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে বিশেষ করে মথাকে আমরা নভেম্বর মাসে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কিংবা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে যখন শীতকালীন অধিবেশন দিল্লিতে বসবে পার্লামেন্ট এই দাবি দাওয়া নিয়ে আমরা দিল্লি আদিবাসী ভাই বন্ধুদের নিয়ে আমরা দিল্লি ধর্নায় বসবো যন্তর মন্তরে আমি অনুরোধ করব মথার সুপ্রিমোকে যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালোবাসি এই রয়্যাল প্যালেসকে কংগ্রেস সবসময় শ্রদ্ধা জানিয়ে এসছে আজও জানায় আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা হতো এই পরিবারের প্রেক্ষিতে তাই তো এই পরিবারকে রাজাকে এখানে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস মহারানীকে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা মানিক্য বাহাদুরকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বানিয়েছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য বাহাদুরকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি বানিয়েছিল কংগ্রেস কংগ্রেস তো স্বীকৃতি দিয়েছে পরিবারকে আমাদের ভালোবাসা শ্রদ্ধা যেরকম আগে ছিল আজও তা অটুট রয়েছে আমি তো ওনাকে এখনো কংগ্রেসের পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করে থাকি এই মঞ্চ থেকে এপিল করব এই মঞ্চ থেকে আজকে আমি এপিল করতে চাই যথেষ্ট হয়েছে মার্চ করে ফেলুন আপনার পুরো দলটাকে কংগ্রেস সাথে আসল নেতৃত্ব দিন আপনার ডানে বায়ে আমরা থাকবো কথা দিয়ে যাচ্ছি সভাপতির দায়িত্ব নিন দলকে চালান সুন্দরভাবে দু হাত তুলে আপনার জন্য সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দেবেন আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষকে আমরা ভালোবাসি non politics non organization bising pikhaye sini chung bubakra bai thamjaga norok jaga asubri ma bagai norok no belai belai hambai karon norok bising te joto kisu khaibo politics bising joto kisu khaimeya norok sino thamja jaga asubri kha thasing sini ya boti babuji saka buni posongo sari tiffin বৈঠক কোনো হলো চা বৈঠক কোনো হলো ngaji bosong bosong চা লইয়া কোনো জন্য বামি বৈঠক কোনো হলো এই যে আসলে এই বক্স লেমন চিনি তো ভালো বুঝি খাইবস চিনি আগুবি মান চিনি তো ফাতাবে আগুবি মায়া তো বুনি তো ফা আগুবি থাকা চিনি তো ফা বড় কাছাই তো जों नरमनि बिसुंथि खैयो नरम खाथिनि बन्दखानि जतनि साइ फसकसा दन काजा जतनि साइ रुजा ग जों मिनिस्टार मानो किन्तु जों जत जिनिस सिया नरक जोंनो गाइडलाइन दिदि सिनि तो फटाव खायना नांनाय सिनि तो फटाव बुथिया आगो बिना नांनाय नरक जोंनो गाइडलाइन दिदि जों जत जागा सिया फोरोंमानो किन्तु नरक सिनि दफानि बेलाय नामखौमानि जागा मरक आसुकसा बेलाय नामखौमानि जागा आसुकसा बुनि दफानि अले आगो खामजा सिनि दफानि जों फराव कासाय दं जों ताबो मिनिस्ट्रियाव दङ रेवती बाबु दङ दिल्लीयाव नरक फाइदि सासेसन दिल्लीजोंनो सिनि दफानिबो जों तुमा खायना नांला नरक फाइदि जोंबाय मालाय फाइदि जोंबाय आसु फाइदि जों नरनि लगि दङ सिनि दफानि लगि दङ जों
저 단짝하에 무마가라니 야 미싱틱하에 성노가 성고라에 단짝 무마가라니 단짝 무마가라고 지금 보도 바로 떠가고 있다나요 정말 하고 있다나요 저 단짝에 성공 담아 지금 또 하나 하고 있는 거예요 지금 저 부위에 다 사고 김에 양도 나오고 저 살면은 저 누구 하스를 뺏어 정탕우 저 πολιτik 살면은 정탕우 지금 또 바로 마사야 마누야 너구르 띠구르 후구르 아무것도 먹을 못 띠구르였어 아무것도 저 너랑 무슨 데 차 너랑 생각 차이저리디 너랑 생각 반리디 지금 또 바리 바리 너랑 사고 막 강나 쇼고 사고 땅나 너랑 사고 땅나 뒤năng 있잖아 아버 지기 나랑 콜레 포리 동해로 머로 편한 그 사무 너랑 지기 뒤랑이 법이셔 너랑 시신이 아가미들이 법이셔 신이 똑같다고 미세스가 신이잖아 아니 그 산이 뭐 사부팀이 꽉 사고 상호적으로 미친 거 하면 니기는 당했다고 해 오늘 바로 방이 못하고 있으나 내가 있어야 니기 당도가 또 벌만 한 뒤도만 한 신이잖아 신고하잖아 모르스 막아수면은 모르스 막 아고만은 야고야고만은 정상을 맞다만은 진이 세라로 진이 버서부디로 진이 내 세라로 현재 다함 마다모는 말은 원래 뭐 이소지 생각주 무슨 까지로 drugs addicted 거 저만이 뭐야 저만이 로기 우리 버서로 방 소하라고 거 따오라고 거 예팩바이 거부리 도마타 안토 정만이 저 버서로 시민세 drugs 나라면 근데 뭐니 로기 우리 버서로 원하이 거 뭐는 막아수면은 너는 이 비싱티기 너는 파이비 저로 사이선디디 지금도 하나가 지금 땀 패려놓나 스쿨 보이 스쿨로 땀 패려놓나 뭐 걸려도 땀 패려놓나 뭐 프로페서 dormono dos bosoro asu gitu transfer jaka bo profesor yang bilunya transfer jaka mo sumai male phedi chumcha to sori som kharai onek 10 বছর 15 বছর পানিশমেন্ট হিসাব করতো जों साइमोन पानिशमेन्ट हिसाबखौ जों बर' नायै जों न'नि बागै जा खायनानै जों खायनो जों दावफारि बागै सुदर्श नरक जोंनो दिनै बेले बेले नरक ताङै हामबाय मानसिफोरा दिनै कुनो दिनाव जोंनि आखाइ जों महाराज बायदि दिनै आसुनाय मावायगौ नरक बिसिं दै सुना सुबिखा गय सुना सुबिखा गय बेले बेले नरक हामबाय कारण दिनै महाराज नायै दिनै दावफारि बागै बिनि साखाया हुनोको दिनै दावफारि बागै बहने जे खायबाचा खायलांनाय समाव जों बनायो दिनै दावफारि बागै जों खायनानै बागै बावनाय सिंबाय जने यागम लाफाखा बासाय अ यासिंगाय फायमोनो दसा यासिंगाय देव फायनिया जों गदेव बावनाय जों थांजा जानाय जों देव रुजु नांला हाबाय बागै नांगौ बले बले हाबाय कारण महाराज बायसिना आसुरि कासे देबे आसुरि बागै जों कल सामलायनाय आगामी दिनाव दिनै फोसाबथि नावनि बागै दिनै जानाय थानायनि बागै जों आरो फरायसा जानाय बुंखायो सार दिनै सल'सो फरायफायो बुङो साननाय इहा सबासि खायनाय आरो सलासिनिफ्राय सबादा खायना नांबा दा गुबुननिफ्राय सबाद खायो सलासिनिफ्राय सबाद खायना नांगा आं जलनि सागा आरो सबाद खायना खालि खायो दाबो खायो दा खायो होनो सलासिनिफ्राय सबाद खायना नांगावला सलासि already processing dulu. Each corporation itu apa scholarship maya. Anak sekolah sahaja sahaja coba kaya. Scholarship ni pada itu coba kaya lalu. Mungkin cinta lebih orang asuk kau masa. Tanda lebih asuk kau masa enggak ada. Kaisa usulan ani besabetin besar sama nongla. Bos hausan scholarship ni sama sih kaya lalu. Asal coba tak kaya nak kaya apa. Coba tak kemudian coba kaya. Jadi kaya nama ni coba kaya saja. কিন্তু স্কলারশিপে বাগে রক্ত সভা ফেলে না নয় যে স্টুডেন্ট বাগে যে কোন নরমুখরা হোস্টেল নগ উমা গাথম থম বজুম থম জম্পুম থম তাকারজলাং থম সারা ত্রিপুরা রাজ্য কোন মধ্যে আমরা সাইয়াকো আং প্রথম থাকলে খিটাই নষ্ট থাকলে
सोद्रिमन लक्ष्य थांगे लायो ठीक जातो ठीक जातो हमें अनेक जगह बुरी क्लास 11 12 परिमाणी जगह दरा घुरे बहाय बहुत जगह खिता इनो थांगना बाहाय सोद्रिनो थांगना 12 परिमाणी पुलिस लांग थांगो 1 2 परिमाणी जो बाहाय दरा करी फनो बथांगे मन खुई थांगो কিন্তু 11 12 পড়ায় বাইরে থাইব না আর লগে লগে না যে কোনো হোস্টেল খামারে লগে লগে আর পুরানি অ্যাকশন খাইও অর্ডার দিব 7 টাকা চাই 1 মাসে বেশি খাই মারে নাই খাই বলি হল দিব মন্ত্রী হাজে থানে বুঝাইব না হলো আরে পিজি 2 জনত লাগবে আর নিজে স্কুটার চালাবে উমাকান্ত বর্ষণ অর্থ নাইলানি ভাবে কারণ টিএসআর ভাই গাড়ি বেখানে বা মিনিস্টার ফাইনালে সেখানে বসে কোম্পানি এলাকা নাই বিজির না আসু দিন ছয় তারপরে আমি নিজে পাইছে উৎপত্তি চালু হয়ে আমি থামলে হয় নম্বর 10টা 11টা বছর থাকবো চেক ফেলে পড়ে আমি তো মানে ভূতি খাই পড়ো কসাই তো পতাকা আগুন ঘুমিয়া চিনি তো পড়ো কসাই তো ভুলি তো আগুন বিথান তো চিনি তো তালে আগুন ঘুমিয়া কোন নাইলানি ভাবেছে আমি বলে না নরগ্ন যারা তিনি প্রফেসর চিনি বসাপতি রং নিজেনি বসাপতি হাই খাইয়ে আগামী দিননি বড় নজর কাহাম খাইয়ে বড় নিজে পড়াশোনা খাই মানে তেও কাহাম খাইয়ে চিনি দফানো বড় তেও মুখে গোসাল খাইয়ে রইল ভাবে নরমে বিসিং দেখাইয়ে নর সরকারও মাসুব না চিনি দফানো মাসুব না চুনবো মাসুব না তে আং বিসি কক সাগলা ববরে আলো বেলা বেলা হামবাইলো দিনে উদা आं सेगावनो एसि रुम खलायदि जों 3 जन एमपि दङ आं इस्टनि आरो वेस्टनि दङ आरो एकजन दङ राज्यसभा 10 लाख 12 आं रिहायकै 30 लाख मानो एमबीबी कलेज যদি जों आरो रिहायकै प्रपोजाल पाठक दि सिनि डिपार्टमेन्ट दङ हायर एजुकेशन डिपार्टमेन्ट आरो दङ सिनि कमिसार तो all college दङ जों आं 1995 आव आं कलेजाव फैयो एमबीबी कलेजाव ताबो बुसे करो बाबुदर रखा एसे तत बाबुदर सो साप्रने একজন বসন্ত ত্রিপুরা এক বছর পড়েছে সিরি লাইন কারণ ত্রিপুরা দেওয়ার একটা টান দমো আবো ন্যাচারালি जों 19 টা দফার বিসিব যেমন টান আবো হাই না হাই জমা দিয়ে এটা কিসে টান দমো আম করে ত্রিপুরা রুতুক সরকার আমি বন্ধু বান্ধব কিন্তু বেশিরভাগ অন্য দোকানে না কিন্তু হঠাৎ মালাই থাকা আর ঢুকো ত্রিপুরাতে মানে এবিবি কলেজে আসলে রুতুক মাইয়া और एक शासन चलाइते আছে আমি আগে যারা সানাইরাম और एसोसिएट प्रोफेसर टीचर तो बात नहीं दे स्टूडेंट्स से রুতুক মাইয়া এত কম হাইবার আওয়াজ রোজ और জায়গা সব পাইকা তো খুব বড় যেটা চিনি গিয়ে কিন্তু রাজনীতি সব বেশি খাইও অপরতি আঙ্কে চিন্তা করবে এই জায়গা নরবাই অবশ্যই শেয়ার কেন নাগো যে স্ক্রিন নতে जों বেশি আন্দোলন খাইয়া হইছু আপনি ডেভেলপমেন্ট নিবাগে जों তাহলে লাভা ফুলমান আরো বেশি ওয়ানসগারি দরকার ফার্ম দরকার ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার আমার বাগে আরো যে লাইব্রেরি তো এডিসিও আমার আসলে মানে 6 বছর আমরা সেমিনার খাইছা ওয়ার্কশপ খাইছা কমা অনুষ্ঠান খাইছা আমার আর আইনো তঙ্গই পার্টির নিয়ম তঙ্গই এবং আনি দফানি বাগে যেটা সামনে দরকার আগামো সাও আমার সামনে আগে একটা কম সানা মুচুঙ্গ जों যদি যে জায়গাও তো আ জায়গাও চিনি দায়িত্ব ন जों যদি ঠিক जों পালন খাইকে চিনি সমাজ চিনি সোসাইটি চিনি দফা কক বড় ন রমই যত ডেভেলপমেন্ট চিনি না और চিনি বলতো চিনি একদিকে অরণি আদম এমডিসি প্লাস চিনি রয়্যাল ফ্যামিলি নি বহুত অংশ কোনো এডিসি নি ডেভেলপমেন্ট নি বাগৈ যেটা অংশ কোনি আম জাস্ট 2 মিনিট জড়ানো আম পারিছে না বসানায় কোন আম চাইবো जों जे अरो जों सावसिन अरो एडिसि जों माइया बा इये
আমি যেটা বুঝি মানে সো মেইন যে সিনি ফোকাস খেলা নাগো আবুকা এমেন্ডমেন্ট তো লাগানো যেটা जों মাইয়া অনেক সময় নাঙাই জরা নাঙাই আমনি ওগুলো খালি হই যেটা কাবুকনো जों মানি মানো আওহাই ডিমান্ডস আওহাই কক जों রেস কিনা নাগো দিল্লি বাইছেন কক সানা নাগো আমনি বাগৈ আনি দলনি তরফ থেকে আমি যখন একটা দলনি আমি সভাপতি তম্বর রাজ্য আপনার 17টা পয়েন্ট जों পার্লামেন্টের ড্রাফটিং কমিটি স্ট্যান্ডিং কমিটি যখন তোর হয়ে গিয়া जों रिमानी दं एडीसीओ सिनि 3 टायर सिस्टम करै और जरा पॉलिटिकल साइंस दे आं साइमन बावदन तो पॉलिटिकल साइंस दे पीएचडी को खाइके जे सिनि एडीसी एडीओ 3 टायर सिस्टम करै जेटा पंचायत सिनि भारतवर्ष विभिन्न জায়গা তলো প্লেন এরিয়া को ফার্ম सिनि और बড়ই অভাব তার মানে আ কারণে बीसीनी पड़े सारो पीछे करे डायरेक्ट सिटी खुमलोग एडमिनिस्ट्रेशन होएगा सब नहीं दी प्लेन एरिया ग्राम पंचायत प्लानिंग खाइमानी पड़े ग्राम संसद दिंगई बो लामानो पुइला खेना नानाय बरो ड्रेन खेना नानाय स्कूल आंगनवाड़ी सेंटर खेना नानाय पूरा प्लानिंग खाय बरो एक्शन प्लान ऑफ दावय बजेट नि रां तुबि फेयो आबनो हाइनो हाइ इम्प्लीमेंटेशन खेयो ऑडिट होंगो मॉनिटरिंग होंगो राज्य पाठको अब যেমন অডিট হবো তেমন মনিটরিং তাইলে রাম খরচা ঠিক হঙ্গো আম 100% হইনি সেই যদিও থিনে রাজীব গান্ধী 100 টাকা রহক আগে 85 টাকা সে 15 টাকা সে সব ফাইল 15 টাকা 85 টাকা কমাই পেতো 100% কোনদিন খরচা হইয়া ভারতবর্ষের মনে একটা দেশ কিন্তু বিসিও আওয়াইও তখন সাব জোনাল লেভেল एडीसीओ तब केंद्र सरकार जेटा बाजेट दियो आमन का प्लानिंग बेस्ड सेंक्शन बरगु तब खेले नों आगे प्रोजेक्ट सबमिट खेले तारपरे से नों रां मानो आं एपिलेट फान्ड मानो बছরও 5 কোটি টাকা 30 টা असेंबली आनी आं 30 টা বিধানসভা आं बाक লাই दिखाइके 10 लाख টাকা কাই आं थु কারণ রিলিজ হইয়ানো দুটো ইনস্ট্রুমেন্ট 5 কোটি ন 2.5 কোটি একটা রাং খরচা গলে আউরি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট রিখাইকেছে তারপরে আমরা রাখবো তাহলে जों কতগুলি নিয়ম ন মেইনটেইন মা খাইনাই ফলো মা খাইনাই তো जोंता मुखा सिनि एडीसीओ अमहाय कोनो सीटीएस सिस्टम करिबागे যত জায়গা রাংনি সোর্স করেছেন ফলে অবা আ জায়গা তো जोंता মিলিওই जों যদি হামপ্রে নিয়মকে ও জায়গা সম্মাতানায় আরো যারা নর ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল বড় আ জায়গা ধরে जोंना গাইড মা খাইনাই nung radan ko sa radan ke ba khalai di tan ni tama nung abo cengera thung ba nayok di pat na ba omita boso ni pat yakati ni no omita boso ni pat angke position sabu ni no omita boso ban kebang ban khasen somas poti susengka tahu bukan susengka ni aim and object tamo somas poti kebang mah ni papai orang ni itu import kita le no zat na au kai ala yang ni ko ni ko what how Menos albain mereka anak muka siapa no? Orang produktif itu dekorma. Wah, gimana nih naik kita? Wah, asik acting hanya kira. Jata komita bos bukan mono paya. Asik aja ngupo. Karena berunggo, kini fail ini sana berunggo. Tahu langsung ini sana berunggo. Jodoh sana berunggo. Wah, kan naik. Macam kini wah kan komita bos itu boleh. Tirprawo भारतवर्ष नायक नि बिथिं पलिटिकल नायकनि दिंथां लुइस बाबु महाराज बिद्रिक्राव नि बुसु बताबो आ लामा हंखाय जे बरर जे लिडार बरंनि सेक्रिफाइस जेमन एग्जाम्पल टिउजिएस 67 फायै 67 68 69 70 বা 71 72 বা যে রিজার্ভ বাইমানি আমনি পরবর্তী 6 মামানি ইয়াগলো নু অটোনমাস নু রেস মুয়া তানাই চাকরি চানাই এবং রুমান হরব বাই কক বরমা ফ্রংনাই 6 দিল মারনাই আজে মন্ত্র আবনো আদা তাবুই উর্ব পাটি মাথাঙ্কা আবো তাবু নুজালিয়া এবং পরবর্তীও
টিউজেস কংগ্রেস বাই সরকার থাঙ্গै আবো थुई थांखा जे स्प्रिट जातीयतावादीनि ओंखाय सिक्सिल मारमा बायनो वानसुका अबो बायनो जों सार्भाइवेल रिमाननै वानसुमानि वानसुखना बा लेल वानसु याफानो लेंदाखा दा सामा दा द्राविडा दानोदेन बा हरिनाथ देबरमास लेंदाखा लेलाखा 88 दं आबुनि उलखाय ताइपुं पेरि मालायलिया हायं तें kai टिउजेस no coalition no sebenarnya bagai etitiet hayui loli development netrite ebong tabu MLA ang bungkelia bini netrite yukono टिउजेस no khotom khlaja kebagma टिउजेस ni chairman no bethar baca ebong टिउजेस ingkai no dongsimalia hai khaja hai khayi 93 wong kai CPM taisa back power khaja gap awni wong kai no etitiet taiga NLFT nglaika nglayu একটা চিনি বিসিঙ্গ তামসি কামু সাজনি সিনুল সেকাকা যে থানাই তথাকথিত যে বলং থানের খাগলাनि साजलानो सेगि सुब्राका काजांमानि लामा कासै सुब्राका ए जे बुथालायनायनि जे टेन्डेन्सि ओ दसर बाबुनि आमालि आबनो रिगितुइ फायु जों ताबो अराय बरैनोखा कुनो दिसाखरि दिनि ताबो लिडारशिप दं बिसिंगो जंगनि बिसिंगो ताव जरा करि आबनो तामनांकाय एकमात्र जे लिडार टेकन खायनाय ताव एन ऑब्जेक्ट आबो आंगागि उसाथाव जे जातनो मुथाना हंकाय चिनि कायसानो लामा स्टेट फुड आ जागा थांता खायनांकाय जत लिडार ताव तो सिदाम बाबु अंखरका तामसिकमु दिनेश बाबु अंखरका चन्दन बाबु अंखरका बा आंतो अंखरजांनो हंका आमा हायखायै जे लिडारशिप दं ताव खाबाखा खाय दाइवेसा सिक्सिदिल नि दिसा सिक्सिदिल लामा टिउजेस लामानो दाइवेसा रिक्सारि हिमलायनानै आबो सिबिसे दाव तिनि ताने आनताने लक्ष्य हायखायसे ससियेलि पलिटिकेलि जे जों गेप दंमानि पाब्लिक र नेता र आबो जों हामै थानाय दा हामिया कारण ताव दलसा क्षमतानि मुह तमा बिजेपि नि तिप्रासारक तमा मथानि तिप्रासारक तमा आइपिएफ नि तिप्रासारक क्षमतानि मुह ग्लै दं जाकर एवं पाब्लिक न जतन दुसिया पाब्लिक गगबो ताबो क्षमतानि मुह दं बुबु पाब्लिक जारा आइपिएफ तिंगै चेयरमैन तामो उंगै दंनाय र जत जे तामसिमु बिएनसि चेयरमैन बा गोबांबा ब्लक लेभेल मान दंनाय बरं न रां माने रांगो लुक फुनुगै स्टेट फुडनि बुमुंनो नकल खाय ताव चलले नगे ठीक ताव चिनि एको महाराजानि ग्रुप बमति একটা গোল্ডেন অপরচুনিটি যেটা দেশ কোনো বেটালো রিনি মাংলা খামু যে তুমুং প্রদু দেববর্মন তুমুং আং স্টেট ফুড বা তামসে গ্রেটার টিপ্রা লেন যাসা আং কম্প্রমাইজ খাইয়া आं कुरिटानो सिट बाजानाय ताई 42टा टोटाल बुथाइया नै बर्तमान आमार थिके वान थुइ रागै दंखाय जों একটা कायसा गेम जों थुइ मांखामताव केनाबो जों हात साराखै आउन बायना आंखाय वान थुखौ जों ससियेलि पलिटिकली जे केप जत दिनो दाय समाजपति रंनि बदय समाजपति सुसंका ताव गुगरान सुसंका निनि एम एन ऑब्जेक्ट तामो समाजपति गोबां मानि फाफायु बरं रिंटु बर सुसंका निनि परबती स्टेप तामो ए इलेक्शन निनि तामो एम एन ऑब्जेक्ट सुसंका बा बबाय तंनाय लिडार ताव दा बिजय हिंदी बा जगदीश बाबू हिंदी चित्त बाबू हिंदी ताव मेबा बाबू हिंदी जे थानाय र राजान सुसंका नों तो 23 constituency wise the competition kaya na mini BJP by ni aim and objective na hangle greater tipradenda listing like ko ga thalai boro unko candidate chatak kaya thalai dia taw tini mas ko dine de bormani ajibon raja baitong khabo
ang sidang babu ni kok thalia bo kai waisa em ka onek jine जों बाय आगिन TSF फाइनाय मनि ताम नों बनम मुलाय फैका बलखाय ब सिट माया बायसि ब TSP खाय ओके ताव तिनि जे महाराजा मरंग बखि कुकुबुया सय लामाव हिमिदा बररंग बिचार खाय आगो अमा हाय अनलाइन खालायमा दं गालिसया आव पानिशमेन्ट मान नों आंग्रिया फानो नों सराया फानो कुचुको दंनाय बसरायनाय नङा नों जरा ताव मा साव आनो नों थकक लांखा itu kali kan nung itu bayi tam sih kamu IPF di rokai langai nung ano kabar ya fatari rika tanda nung bota abo polisi sih ano BJP ko hote tam sih kamu no IPF di itu kikau trainer ni amentil sih ulo kai bo ang kai jaga atas tadi itu ang kok kai ano kok kai cat salia sebut senglia perayang sopasek borok kai jane yang ni मोटा बेबी ni वो आनो रेस्पॉन्ड लिया atas tadi go an telepon buya terlihat plus bo IPF tiru baca atau wikok kali itu ayo boleh engkau baca yang lain sotik nama tek mak ang ready tahu sawak kok kotor saya I am ready ang dedication kanya ni ready ang ebong je tahu sao ready dong pari thui bai ya siwo thui bai suyui silena I am ready for the sacrifice the people of the people kan pari reading lagi tag lagi public tag khaji ni na chairman ni na ko ni basic chairman ni rang abrong nung tag khaji ta khayam lai kita BJP bahin lain kangka BJP khaine ro go झारखंड राज्य ना खाबले छत्तीसगढ़ ना खाबले उत्तरांचल ना खाबले ताई लादां ना बोर खाबले नोंखे बुक्ति बीजेपी स्ला और तिब्रालेन साना गया लै कक्सादी गणना नांगा चिनी दफा साबजा आंखाय ओ बार तो अब आसंखाया माने अमा हायतमखाय जों साबजा जिरो पॉइंट नि थानाय ताबो जे रेकर्ड टुकमानि जे परिसंख्यान अंकरमानि बामतिया हইতে যত এন্টায়ার যত এঙ্গেল তিন বড় কাই डेली काउ तब ना भाई सिटीजनशिप नांगौ पार्मानेंट रेसिडेंट नांगौ रेशन कार्ड नांगौ आधार कार्ड नांगौ बैंक खायो एवं बांग्लादेश तंनाय नंगौ ताव बंगयाव रेशन कार्ड एवं बंग भुटानि कुन खाता बाहायसै नों बुं पान बाय मानो बाहायसै नों थेनानि कायसा लामा स्टेट एडिसे एवं आं मानसुगौ स्टेट हुनो कासना बगै हाई दिल्ली लेवल याग्रखा तिब्रानो कुनिनो तिब्रानो आलो रायजो बियानि तमा कुनि आईपीएफ नि प्रुफ तमा ताव मोठानि प्रुफ बिराद याग्रखा जे हेनो तेनो प्रकारे नोंनि आलादा रायजो दाबिनो काखलुइ दोनाय दोखाता सक्सेस आं सिगां गमा positif no respon no kale nini ngole tam le nung bon khanya nang ning samane ano sui musu buat me positif se respon ke buddha bi positif kira tipale to 125 amendment TTC cannot able to survive the people of Tripura Maya ang tabu ani thui bai sirina Maya जों सारबाय फैयो एक मात्र लामा सारबाय फैयो स्टेटखौ इनका ताबो केजार मजार ससियेल मिडिया रो जे को काखै तमानि एडिसी नो सबायनानि एडिसी नांगिया पिप्रावो एडिसी सबायना नांनाय नि आमा हायके गोबांमा 1% बिसिङो जे ससियेल मिडिया रागो फायै साइ तमानि आबोले नोंबो बाहाय किरमनि बहाय वान सुमना जों सुबायनानै मुंया फानो बर' हेन तेन प्रकारे सुबायनाय बुते सुबायनाय दाबो जोंनि 28टा कन्स्टिट्युएन्सि दङ
Donpur de kota a constituency abo terus fungsanai nini nutun bazar malbasa fungsanai Bichandra Monu fungsanai ungkoni ta monuni yang samonuro je tabu samonu temen tamu kokono koilenta takisa Kanchanpur Masmara ayanti habib nono tertentu sebagai nung mana mukturi tangi kasih mana hai imam korma hai tanah salta awak hai kebor sebagai khusus unde sabdan unde abang kau gorong maya rogo habis tunggu bukan cepen naboi kau gorong maya rogo habis tunggu abang ini estin puta gorong naik tunggu muslim orang tu movement tu kiri orang sahabat kai movement tu kai de kau gorong sanai rogo berke movement kai orang kurbo kau layo dia kurung kau layo tapi ni kita itu kai Omo hai umi tu, enggak omo jepru ang barban sabu, jepru omo joton kotor iklan febru kai, wah huli kam lainnya, bekas lebih kam lain, oh dopa ni, neng omilo jepru omo karena neng robi bukan lain, ang bukan lain, ani kusabuti kusu warar itu kam lain, dopa kemakato, din kai lain, sita kai joratung tabu, nanti joratung polisi mana? Kebang mah salai tomo tani bising pe ma tohara se bising di bising samudra ni bising samudra kotor parangai tirukungo thangi sobeika ipramo tani je timan abo hake kebang ma kok salai tomani tirukungana o sobeika mane tirukungana sobe tamono tlangi thangi tirukungana sobeika tamono sanani bagai boro thangi tirukungana sobeika tamono bujirna nailo gorokno tangi apuno serai ke public news kan tu buza gya bon ke Amitabh Bachchan ni selai laijak Maharaj Pradut Kishore Deborma bo unko se jinmani nayok ke sakamu bo asik acting khanya kereng jeta Amitabh Bachchan mono paya bono khai unko se tlana nangmani asikai lungo kamna borungo kidney fail ni sana borungo tang lang ni sana rungo joton sana rungo bo khai nayok engkai se kinwa engkai Amitabh Bachchan bolai thang kamu ang sau bolai thang kamu Amitabh Bachchan bono paigla kamu ta khai Amitabh Bachchan ni se lajak ko Tripura bo Bharatbosho nayok ni bising political nayok bising ti tau Pradut Babu Maharaj Bir Bikram ni busu botabo bohai kereng kereng এবং চিনি পুমা বটল বুড়ি বটল গো আও বলতো বুড়ি রবা কাবলাই যাও উঙ্কুলি যাও কিন্তু সাজা নিনি সাজলানি বুসা নিনি সাজনি বুসা তাই বেশে কমা ফুরকাই নং তামুনাই নং রুজা খাইমানো উনকো পানি সাগর বুসা পুরো বিশ্বজিৎ ন মামা খান কাবলাই কাবলাই ন Kebal baru tikam lagi. Abono rok hak lainnya kai kan lama kai alada raja kai humtong kai jotono tong thor maki dinai no nung 5,000 বর্গ মাইল ফান্দি 3,000 বর্গ মাইল ফান্দি তারপর টান থেকে পডিচেরি ক গুয়া বুই বড় থর মাকি তানি বাকি বিন থানি humtong হুম ইয়াগনা না বাগিছে স্টেট থানো আপসে বুঝিলে ইয়াছি বড় tambangani kinhan tambangani taukai tamuka interlocutor dan kamu constitutional solution what kind of constitutional solution reply ready jara tabu bathroom bari tongle no paruni 2-3 direct sadi tam ngabo khari thang bayang go tangi nai khari thang kinar khari thang nang biang thang nang khare constitution solution noi nang saime da direct alada rajya ba kira tertib len 2-3 dara nango jeng sadi Amit Shah sadi da mudin sadi jeng paimang sabda prithibio ni kemai thangai bor thangai museum morse tengkraina omo rangkhal obo koloi obo jamatia obo nuatia obo diang obo kaipeng obo goodbye ni sem sabda punung dangai
Agartala ni museum aro nasing tonglai tini CPM no masata CPM bising sable tamsa chikon sa rajo baike bangnai CPM no busing chikon sa rajo lokho bora hap tong phaikai nang salta da purjibat khajan nang jo to CPM leader Tiprasa CPM leader GMP ro khaja khana khnaya ko nang radano sajata 나 능 세다데 닌 세다다이 능 사사카 아주 럭커 버럭 파이 동머니 어벌레 따이 달리야 방나 한가이 정 방나 만까이 당au 시공 사라 좀 방나이 아이 tahu tu hukum kinaro di pramot ni diman aku nunggu bah kenu tirgung kinaro mane to diman tirgung kinaro mane to salia এবং তিনি মেন্টালিটি বো বাচ্চা আনো সাবজে থামনে টিপ্রানো বাংলানি রিয়ানি সাবওয়ান ঠিক আবো আনো দাসিংন ফং করে তুতনান নাই থেগা দা তামনানি ইনি হইতো টিপ্রানো বাগ্যান এবং বিন বাই প্রগাবো সাকা টিপ্রানো বাগ্যা এই মেন্টালিটি ইউ আর নট নাও কিংডম অফ ত্রিপুরা ইউ আর দ্য প্রজা অফ Tripura, demokrasi neng hai thaka, neng abu tuan putih. Nini halia, sini korostani Tripura sani habulia. Tahu orai joni rajdondo, mandondo, jotono gong jago. Tahu kena dihinda tinggo, pasta seat paja, appointment ni. Ekta seat langai, tai baki, cedda ulut langu. General, tai seat langai, general. ST pasta u ekta pak lai hamle, abu kaya. Dosta seat tunggu. Artang khai, puila ektat langai, general, dai besau general ektat langai, dai besau general ektat, ek lagi tu ektat langai, ektat pun putak langai, am tiket khaimang, sini putano bayi pun nirmul khai ki batabu, tomar CPM nama lo, tomar tabu di BJP nama lo, bahai ke yongai, mos sadi, sung tabu boya sung tongkat, tinya ni ba, kok tayo tu bis, tongan. Abu nulen norong ni jini generation tam nai cinta kaji bathroom tabandi ebong ei pulaina ni tonglainya ni obo kaisan kono tendency no yakar di ang bubugra no onur khayo ebong sekango IPFT purbo ongka puila cito TSP klaimani SRO bin dol bujaka IPFT robai ebong angbo pratibat khachini lepungawo bujaka andol masa thu thija boden babu bujang thija চিকিৎসা খাইছে বিয়া এবং প্রবীর কলনি ইয়াকুম বাইকা এই ফুলাইমান টেন্ডেন্সি বাতলাই দি তোমার আইপিএফটি তোমার মোঠা কিসা কাই উস্কানি রিনি বুলা ফুলাই আমরা আবটা খাই আবা কেসেন কেসেন নাই আই গো টাইগার বংলাই খাবে গো বংখা সামজি কোন এনএলএফটি নু খাবলাই অম হাইকে আবনো তাপবি নং borong ni ang to ay paisa ni sawun borong ni oko ni sindul nung sekaka buma kaham ni mukti khiklai cha bufa kaham ni khakla dunu lokha ei kolai mati kaya gai thaimani nongoma habia nung khaija tapo biabo kai tho ishor salsa bichar khainai punishment nung mannai ang seraya nono ishwar khoman khai kenu nini je goti polo nang yogla mannai ishwar nono khoma khai jung khai man to ang suri bo ishwar bono khoma khai anda nangai waisa ang tam nai waisa khaba dibralen sandai yang keba thauka ma sajeri tamu atung ko jonogri iklan bekwa IPFT dibralen dia sanai bising nung kaji sanpanya faidi matang gapa Amos sorol mana tangka, ulo ke dapi no tangka. Tapi bisa, ayo cito sai tangka ko bayi, rada bayi, dapat nak padi, tu kipralen kereta tangga jadi tangka. Kisi ya tongha suku, kayaknya kisah kan lo pajau ka, orang hasuk dah, ani beri cancer ni hasuk dah, mok dah, titi, ya tu last stage tiga ni, wano so, anu bokiri. Tas kok dak sidi nang tay sa puno ang daw ka niya batu niya ko batu intang ka puno ka kaya no
आं तामो नायख्लायजा जेपि नोंखौ जेपि नादानो जोंनि स्टेटहुड नांगौ माने जोंनि स्टेटहुड जुदि जोंखौ माबायनायखौ माने आं तामो नायख्लायजा आबो आनि काव राजानि चिठी नमबो आनि काव ओंखाय आंबा आरो वाइसा बयबो दंले बिजेपि वाइसा आंथ' बिजेपि थांयाखौ कंग्रेस थांयाखौ सिपिएम थांयाखौ बयथ' बिजेपिबो थांखा कंग्रेसबो थांबायजा थांगाबले गोबां जुदा जुदा पार्टी वाइसा कंग्रेस वाइसा बिजेपि वाइसा हाई वाइसा इराय खाबले आं तंयाखौ आंथ' तिनि जरा टिप्रालेन दाबिनो याखारि उन जायगा कुटुइलाखौ आं अबस दाव सावबो सें दिनोबो 7 तारिख को थांगा मार्च आं गुरै हासपातालाव आनो तेलबुन खायरो आं थैमा थैजांकाय नोनो आं खबरिया आं खबजागि पाइनाय लगे लगे आं उको फ्लाइट टिकेट खायमा पायो आनो खरंनि कर्मचारी दुई जायरा दारा सुबाबो दाया आनि बाकी जाय खायके मा किन्तु आनि गुरै थैजांका एवं थानाय 23 दिल्ली थांका ऑपरेशन खायजा कैंसर हासपातालाव आं किबिक्लांगो दिल्लीआव को 23 आगस्ट ताम खायनाय आं ताम अपराध खाय दखानि बागै आं ताम अपराध खाय आं दखानाव बांसिन आं अपराध खायमा दंखाय आनो फाइल फुड खायबायदि फुड खायबायदे आं साइदआव आं फुरिफोरबो साइदआव दिसनो नों आनो प्लानसिदि आंनि पाट कुपुलुं खाना आमोन बागै आं दिनै हाय थैया आं सावो आं थै साइदआव दाव आं सुरि दं केनां दाव अपराध खाय अब जां दिनै कुइसन एवं पाब्लिक मासुं दाव जों तेलु खायता सार फायानो नोंबाय गान और गति गति नर पुरो फाइनानि ता फायाता नर बाउ कुने थांते सुक्लाने आरो गति दंलासा नर प्रेम कुमार थांते गति दंला ओ निनि इको सिनुसरा थानाय किशोकान्त नार थानाय आरो गति दंगो नोंयागु को थानाय नि थानाय आं बै मनर फाइना आनो बन फाइके रां रनानि बा दिल्ली थानानि दादा रनानि पार्टी खायनो आम थिंनाय उमब्रो फाइनाय फायाता ओंखाय साबनो दै खायनाय साबनो दै खायनाय के बसे याकुं बेराने नाया बाके तिब्रा खानो आं आबर नर बारबन मेडियानो साता नरको जा टू सम एक्सटेंट जे किसापन इनके आवबाइन चली फारि खालेलेनो इको उत्तर आंध्र प्रदेश मेटा रामाराव ताव दाबि खालेल दं ताव तीन दांगाना तेलेंगाना दं पैसा उत्तर आंध्र प्रदेश ताव लाय गोबां मानसिनो मेसेज फैदों ताव लाय 24 ता राज्य थानाय टोटाल आरो साबो ताया खालाय सानि दं नं आरो बरक रिफानो खरसामान थानि बाबा रामकृष्ण तमुते साखा एनसी लिडार का मंत्री का मेबार मंत्री का नंग तिब्रालेन बियांगा का साजाकला एकटा थाना जब तब केमन करो कामतापुरी रो चाय पास्ता दल मिलिताव मुभमेंट लायनो थांबाय इभेन गुरुखार बरबाय जों खायतां लायनो ताव तिब्रालेन पका ग्रेटा तिब्रालेन बक्रिचा तिब्रालेन बक्रिचा ओंखाय उसकां आं बै साजागो सुबा थाइनि आं बै साजा बरता लिडार बक्सिदार का जों तिब्रालेन याकाया फारि ता थानाय ता नों तुम तिब्रालेन न दतना आव ओंखाय थानाय नोंनि को बथाव मुभमेन्ट आं गय नैता नों मथा हदिया पन नों मुभमेन्ट तो दय नाय रिं दिसिङ खायनाय खलायमा खालामनाय ना नों राजा तो ताबो हयतो पातुलि दा 50 का निन तो बयस दं खबलाय नों राजानि गोसा राजांके बा खलाय दिचानि तामा नोंगाबो उनखो चेंगरा थंबा नायकनि पाट नाबा अमिताभ बच्चननि पाट याकाति निन अमिताभ बच्चननि पाट आंके पजिशन साबो निन अमिताभ बच्चन बन गोबां मानु खाथों आंके तावनि दिनेश बाबु तो अनेक सेब्राका लेटा आगिनि खुताय खुताय तांका निनि ताबो उनको सीएम रो बर ताबो थामा बेराक तांका ताम नि जों खोनाबो उनको गारि दामी गारि पायो साबो दिबागै नों दामी गारि पाय जे तिप्रा सारो जे तिप्रा उनको पाहार दंनाय हाजो दंनाय नकुरै हुकुरै माइ माचाया दैमा नोंया ताव गोजां बाजाराव फायखाय रिजाय दंला कम्बर दंला बरंबाय खि नों मानसिया ताम पाय ताम गारि पाय कालाय
agi rada sonon songkai kai thingi rada ba songkai agari kai no raktabu edisi salung mai ada gabang man dunniti khana da ang sayaku ulo sawan kade mo haikai kung isu gaya jaga phaibi serai rok siklar bo jaga phaibi tiprasan ini phasing tei je kok borok script no tei nai এডুকেশন ডাইরেক্টর নি একটা কমিটি খাইজাকা আর ও 21 জনা বরক পে খাইজাকা আজাগাও চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী রামপুর জমাতিয়া এমএলএ কাসাম অটল টেবর মানে তুই তাই কবামা প্রফেসর হেডমাস্টার রাইটার সঙ্গে তুই খাইজাকা কিন্তু আজাগাও ক কাসাই দङ তাবো যে কক বরক মুভমেন্ট খাই দঙাই র বিসং বুসকাং সারিনি বরক র Rudy Deborma, Vikas Rai Deborma, Noluk Marsong, Khobjaglia. Awa kezi kok kasai tomani. Tabu ketal ke abono oku khanya nai to. Kebo ke social media ra bajai mu to. Oi Devanagari no khanya bagi awa ke state government movement khai to. Process khai to. Bo bai phirok mungni ni. Devanagari khlainani mane no norok komori thangbai sidi. Jung komor sidi no. Tahu tam sibi mu rampor do bawo jung komor sidi no. Tahu budulen nung nuk napla. Nung agi tang kai tong. Jung 68 jo. TSM mu je Roman horok dabi khai phai. Tahu asik dora phai khemani nung tam kai tong agi. Tini ke BJP phai. O BJP ki 06 সরকার তো tong no. CPM to tong kha. Kiri khable পবিত্র সরকারি মুফাই কেবলে কক গরম no রিকমেন্ডেশন মা থাকি নাবলে তাবুং নংখাই যত বাসি বই যে দেবনাগিরি হামদানি নো ত্লাং থাকাতা মানে পাপেট দে আর অল আর পাপেট সাবনি পাপেট বুনি দফানি পাপেট তাই ব তো সাই তংসা তিকো পা তামজানি আবুকে ধর্ম কখাই 25 তারিখাই তাম জানি খাইনো হানি নং তাই তাম মানদার কিছেন asing missionary school kalau kai pulkai ang diliu sasaban kable aro kai hindu sabau nang mataka ano ang thakata ai je tibralen tei ang gorong thaka tini aro missionary phaiesi ka norong ni RSS ba nong ni bisho hindu porisho chini tripura hasu hapungor nor tam khai to aro diliu khai nor english medium poriu ko ta log du khai poriu Kabang capital ke puri honor English medium. Seng buku fighting aro after 80 ulo siti naru missionary school fight le. Abun system ting development le. Abun ulo rok kam fight to. Ebong ta gorung sungu. Omo sung projibat khaina. De Devanagari khaina ni de bathroom bari tongner no. Sung projibat khaina. Tang ke project khaina. Mentally ebong sung preparation mana nai. Ei de जोंनो दं सप्लायनाय नाय बरंनो अबरंनो जों सोशली पलिटिकली बरंनो आइसोलेशन माखायनाय आइसोलेटेड माखायनाय आंखाय गुड माने रोमान स्क्रिप्ट नि दाबिव आं समर्थन खायो तामनि बागै ताम बायखाय जे रामपद बाबुनो आं दाबि बानान खायनि सान मुसा बाना खायदि मुसादि बाना खायदि तुक के तोरसरा तुक ani tipra ko bikiti ngi nungwawan so musa mo karmo saikata masa musadi udang kebang mata utang to pasa bija amro nung karekan khalasa ebong dara bathong bar tongnai roman skribai are Devanagari bai bathong bar tongnai Devanagari tau taisa jengi khai tai koi hadar bosor sing tolau sul thangno tau asu sara tripura bo even Government পর্যন্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আরো ডেভেলপমেন্ট চেঙ্কা পাহাড় কাইজা সানা পকরিচা এবং আসুক চরাইর যে রোমান স্ক্রিপ্ট যে সুমি জমি যে অ্যাডভান্স তোমরা নংবা সুকলুগৈ তাই বাইসা সাত সমুদ্র তেরো নদিছে কতগুলি রহনা নাই দিলে গাই ওর সারিতা আগর তলাব নরব কে দেবনাগিরি ফাইটিং ছাত্তা বুইনো দেবনাগিরি যেহেতু কোনে সংস্কৃতি হর দেববাসা ফাইবেনি নি সারিতা ও তামিলনো সাহরি ও কেরালিয়ানো সারি দেববাসা যতন দেবনাগিরি মাত নাই নাই সারি সারিতা কায় আপনি খায় এক যুগে যত সারা ভারত দেবনাগিরি নিনি মাত সারি জানো
Kami jangan singkai, kadar lo kai, murkho lo kai nung, murkho dati lo kai nung, tiket tahu tunggu ni nai, abo प्रतिबाद मा खाई एवं ताबो बुसकांनि तो पलिटिकल तो फायदा मुतिना बागै चेष्टा खानाय एवं जों नायसमा दंनाय 2024 लोकसभा निर्वाचननि बागै बैद्रनदि पारना बागै दा लिडार्स इउज खालायजांनो पापेट खालायजांनो आबोसो खुसमांनाय एवं देमनागिरिखाय आं हामजायया हागेबा दसर बावनि बांला ताकम बांला चाव मैया अनेक आगो खांमाब्ला गेटाव खाय नंब्र देमनागिरि फायबाता दा बांला बतिनि कक बर बानान जायांनि जों गसियाता आब बिक्रिटिं ननै तिनि सय सयक अब रोमान स्क्रिप्टसे इंग्लिश हरबिया इंग्लिश हरफ नै तुमु नरक जतनय हिंसा प्रतिबादी खायजाय नरक बुलुंनाय अम रोमान स्क्रिप्टसे हायके नरक सा इंडिया गवर्नमेंट Nini Delhi capital, the secretariat, Tripura government secretariat, Doctor Nobago, Devnagiri by Sri, Roman, the English no part kind of way. Other Tangamano, South Korea. Out Bagino, Tini, Maso, Mane, Jum, Ojakama, Kademo Hike, Jum, Taikuria. प्रतिबादी माखिने शिकला एजुकेशन जे तब केन जत्तन एजुकेशनली जों तमने हेन्डिक्याप उसु परिबे एमए फरायनाय दङ डक्टर फरायनाय दङ इन्जिनियार फरायनाय दङ पिएचडि फरायनाय दङ ताव बेकार किछु खालायनो लामा गरि ततम थानाय 10 बोसोर आरो 5 बोसोर ताव थिगबनो जुडिशियल 64 post relia harus diberasano kona istino para এবং 39 post 5 জন relia 34 জন আছে রিসিভ আবো রাইট টু ইনফরমেশন কারিতা তাও যারা চিনি এমএলএ বিরোধী দল নেতার নর বিধানসভা কাম হইতো বুকুদা মুকুবিতো 13 জন এমএলএ বুকুদা মুকুবিতো অন্তত তাগিরিন্তি ফম ফাইট লাইরিগার তানর খালায়া দাও दाम खाय खोनामान तो साइमिया वाइट बीजेपी बै सरकार थानानै खोनाबो वाइट हायिंनै खोनाबो साइमिया बुदारा थाङै दं कादे ताथकि नरकति आनि सलाय एडुकेटेड मान गोबां मा सिवान केन्टु ताथकि थकखाय सालता नों थकका माने नों रुवाबा याहुं ताकानि दखान आर सिवान 125তম সংবিধান সংশোধন 125th amendment bill এটা পার্লামেন্টে পাস করার জন্য যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা বিশেষ করে যারা ইদানিং কালে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে তাদের দাবি দাওয়াকে সামনে রেখে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই এটা আপনাদের দোষ না আপনাদের দাবি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি একদম কারেক্ট আমরা সমর্থন করি আমাদের দাবির মধ্যে রয়েছে ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি কিন্তু এই যে ত্রিপুরা সরকার যেই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল এবং রাজ্য সরকারের যে মতামত সেই মতামতের ভিত্তিতে কোথাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর উল্লেখ নেই এখানে আর্টিকেল 280 এর কথা বলা হয়েছে 280 এর কথা বলে এখানে সিএ একটা আরেকটা ক্লজ অ্যাড করা হয়েছে আমরা যদি কনস্টিটিউশনের 280 টা যদি আমরা বলি অর্থাৎ ফিনান্স কমিশন আমি ছোট্ট একটা জায়গা পড়ছি The President shall within 2 years from the commencement of this constitution and thereafter at the expiration of every 5th year or as such earlier time the President considered necessary by order of Constitutional Finance Commission which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the President. Number 2, Parliament may by law determine the qualification which shall be requisite for appointment of members of the Commission and the manner in which they will be selected. 3, it shall be the duty of the Commission to make recommendation to the President as to the distribution
between the union and states of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them under this chapter and allocation between the states of the respective share of such proceeds. B. The principles which should govern the grants in aid of revenues of the states out of the consolidated fund of India. এই কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়ার জায়গায় আপনাদেরকে কি করছে, এখানে সিএ দিয়ে বলছে যে এখানে বলছে the measures needed to be augment the consolidated fund of state, মানে আপনাদের অর্থটা কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ স্টেট থেকে আবার রাজ্য সরকার কাছে অর্থ আবার আপনাদের ভিক্ষান্তি মনোভাব নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি করতে হবে। রাজ্য সরকার তারপর আপনাদেরকে রাজনৈতিক কারণে এই লেজিটিমেট ডিমান্ড গুলো আপনাদের ফুলফিল করা হবে না। কাজে কংগ্রেস দল কি বলছে, কংগ্রেস দল 280 ক্লজ 3B দাবি করছে। তাহলে কেন্দ্র থেকে সরাসরি অর্থটা আমাদের এডিসি হাতে যাবে। আর কি আর্টিকেল 275 অফ দ্য কনস্টিটিউশন, আমরাও তো কনস্টিটিউশনের সলিউশন চাইছি। আমরা পরিষ্কারভাবে কি কি আর্টিকেল আমাদের রাজ্যে প্রযোজ্য আমরা ব্যাখ্যা দিচ্ছি। আমরা শুধু একটা ভ্যাগ ওয়ার্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন চাইয়ে হামকো, আমরা শুধু এই কথাগুলো বলছি না। কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আর্টিকেল 275 কি বলছে, provided grants from the union to certain states, provided there shall be paid out of the consolidated fund of India as grants in aid of revenues of a state, such capital and recurring sums as may be necessary to enable the state to meet the cost of such schemes of development as may be undertaken by the state with the approval of the government of India for the purpose of promoting the welfare of the scheduled tribes in that state or raising the level of administration of the scheduled areas daring to that of the administration of the rest parts of that state. আমাদের তৃতীয় নম্বর দাবি আর্টিকেল 275 উল্লেখ নেই, যেটা রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছিল, রাজ্য সরকার যার উপর অবজারভেশন দিয়ে পাঠিয়েছে তার মধ্যে আর্টিকেল 275 এর উল্লেখ নেই। কাজে আমরা চাইছি কংগ্রেস দল এই আর্টিকেল 275 লাগু করুক রাজ্যের জন্য, আদিবাসীদের জন্য আমরা চাইছি। আর কি সংবিধানের আরেকটা দাবি আমার আসামে রয়েছে, আমার সিকিমে রয়েছে, মেঘালয় মিজোরামে রয়েছে, ত্রিপুরায় নাই। কি আর্টিকেল 371, আর্টিকেল 370 হচ্ছে টু প্রোটেক্ট দ্য রাইটস এন্ড ইন্টারেস্ট অফ দ্য ইন্ডিজিনিয়াস পিপল অফ ত্রিপুরা, তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য, তাদের ইন্টারেস্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য। অন্যান্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট যদি থাকে তাহলে আমার 371 এ বি থ্রি এ জি এইচ আই জে অব্দি আছে। আমরা বলছি 371 কে তোমরা এই রাজ্যে চালু করো। আর কি ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল টু দ্য এডিসি, এডিসির নাম আমরা চেঞ্জ করার দাবি করেছি। কি ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল, এটা শুধু ডিস্ট্রিক্ট কেন হবে? এটা কি একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি? প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সেটা রয়েছে। কাজে এটা হওয়ার নাম হওয়া উচিত ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। আর আমাদের দাবি কি, দীর্ঘদিন কংগ্রেস এই দাবিগুলোকে নিয়ে লড়াই করে আসছে। আরো অ্যাকচুয়ালি হয়তো বড় জোর যাবেন সেলটা উনি সময়টা খরচা এডভোকেটটা आं ताबले टिब्राथान फाइट खायने फाफाया बा खरचा एमए कम फाफाया आं देखायना बाबू बिराद रां गोनां आं अदफान बय फाइट खायने फाफाया फाया कुंदे गैसाबो खायजेन दा नगेन फाइया बिए पास चाकरी खालायलिया दा सामा चाकरी याखाखा ओमफ्राय दा जिगामु द्राउडा चाकरी याखाखा दा बिजय चाकरी खालायलिया अमियो चाकरी खालायलिया
tahu Johri Ruklai liya Daroti Jagri Jakarta Dasujo Jagri Jakarta Daroti Nrosong Jagri Khalai liya Kaibe Kyabla Tahu update itu tangga. Tahu je generation tahun up to 2023. Aja kau kebang macam ni di perasaan orang ni bising kau kebang macam educated kan BA pass MA pass PhD khajat LLB korizar betul. Tamu karon tamu ni bagai dok ham thanan bagai political je power no entertain khanyan bagai tang bagai phayana. Bobo hai ni abo hai obo wan sumong. Ang porong no wan sumang kai porong sel tan baca. Ang kasabung kaya ko dilik hai tungo. Ang mono khuk khap jangani. He can do something for the people of Tibrasa. Can do nai dai mani bo radani uplo mang khapung. Amti cerero kam tong mata. Ka khrosun khaba. Radani uplo kimia. Joto na radani uplo mang to some extent mana kebu to emil bo mama kya. Ha wan sumaya bororo emil kabla. Fighter bororo emil jangka. Saya Persa bidan sabha age thoro buri beche bamtro namlo bidan sabha kabri to Orina Debroma Nogendro Matia Roti Mohan Domatia Drau Kumarian ei bororo age kabri to tabu tamun hayaba nin to joton everything you have everything you can do something for the interest of the Tibrasa manle hayam Haya, net borong no kiang jeng sapasana maya. Sel internet nang phai ke jaga sapai nai. Phai bai di ang kobo. Mayang la borong phai salta kentu tam se bomolo hoki klai purule makap rum bai nai. A bomolo hoki klai bagai tabu hai ngi tu. Aw khai ang wan sumai. Bomolo hoki klai nai. Kerang ni bomolo hoki klai kai, kerang makhu mahai. Di perasa sih klaro, mui educator ro, kerang ni, bomolo hoki klai mah hai umben, apur kai, borok makap rumpai bini, yogla, nokha, tima tisha, nobar watui, nono ringi jongka, neng tau tui jongdi, kendo kaya nuwa, tui lo mui tibai nai noro, kumani kebo bisa saya, lomka, awa hai pai jongdi. Srangshal Dipor Damni Tama Jora Champa Awar Amsayo Renu Kumar Debormani Tongthainogo IPFT Party ni Bakhakti Kaisa Lamshukma Panda Shongkha Jakha Pandao Phaiman Jakha Central Committee AGS Te Tulashikor Block BSC Chairman Pradip Deborma Central Committee AGS Bobesh Deborma Central Executive Committee Rothindro Deborma no Khobui Kubuni Osamarok O Pandao 6 no Khuni 29 Voters Kubuni Botol Yakari IPFT Botoli Bana Romphaikia Borokno Botoli Bana Yapari Lamshukui Naharka Central Committee AGS Pradip Deborma Te Central Committee AGS Bobesh Deborma Ang unik subjana hoite ain pudi kaya ngai dikhna pore kaya taboi ko bubagrani dol phaka mang angon nita tika mathan na ngecheni bijira ko yakoro phaka ngan aro babai ta mothonta motha ta pore ke kuno mai somalia Urok senior kita pun mai somalia kan na semana meeting ko na hino dikram dorma nung party ke kuno chugu non kun da kana ya na dikram dorma ha apa dan kamu di tangga dukun suka gawan pare kan tahu IPFT BJP to bagi government betul tongo ngaro nang kan kena ini hamda ke kaja asal hamba ini kaca sampah haut area tahap khusus dari kumari noko ini di Brahma Thani soy family osis buta 29 buta di Brahma Tha PNP party ya kawai ini IPFT party na hamda koi poro ini IPFT wo sung borom dioi IPFT party wo tung no borom dioi kisai na haka bomo Srangshani Dipura Khwai District Magistrate Habanokni Conference Holo Hangkor Achufang Joyjep Deborma Social Welfare Day Social Education Tangpetini Director Ismita Mall MS ni Manjakumba
Social welfare day social education tangbetini BRI organization by Shongkasar scheme day program na tuye kaisa workshop Shongkasakha o workshop of hai manjakha kaini Hangkoni municipal council chairman social welfare day social education betini officers Anganwadi supervisor no khobe dalbidal tangbetini officers ro hai manjakha ডাইরেক্টর শ্রীমতী স্মিতা মল MS উনি এসেছেন এখানে আজকে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মিটিং রিভিউ মিটিং বা কিছু স্পেশাল মিটিং করার জন্য। তো এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের পৌরসভার চেয়ারম্যান, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান এবং সবাই আছে। তো এখানে আজকে এই লাইন ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আমরা আজকে সবাইকে মিলে যে মিটিং আমরা করেছি, তো আমরা সবাই জানি যে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে অ্যাক্টিভিটিস এটা জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি ওদের ডিপার্টমেন্ট সমাজ কল্যাণ দপ্তর এটা দেখছে। তার মধ্যে আবার ইনক্লুড হচ্ছে আমাদের যে ট্রান্সজেন্ডার ওদের ব্যাপারেও আজকে কথা হয়েছে। তো আমরা ডিটেলস এবং যে সরকারের যে আমাদের যে স্কিম আছে, যেমন মাতৃবন্দনা যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধাঞ্জলি যোজনা, এগুলি যে সঠিক অর্থে রূপায়িত হওয়ার জন্য, তারপরে আমাদের যে বিভিন্ন রকম আরও ICDS প্রকল্পে, সামাজিক ভাতা প্রকল্পে বা বিভিন্ন রকম সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের যে আমাদের যে স্কিম আছে, ওই স্কিম সম্পর্কে সবাইকে ওয়াকিবহাল করার জন্য আমাদের যে ডিপার্টমেন্টাল স্টাফদেরকে এবং আমাদের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে একটা ওয়ার্ল্ড কোঅর্ডিনেশন করে আমরা যাতে আমাদের এই ডিস্ট্রিক্টের এই সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে কাজ এটাকে যাতে সামনের দিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। আমাদের মধ্যে কী কী ড্রব্যাকস রয়ে গেছে, কী কী অসুবিধা রয়ে গেছে, ওইগুলিকে সমাধান করার জন্য আজকে আমাদের এখানে একটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মিটিং হয়েছে। সমাজ কল্যাণ দপ্তরের ডাইরেক্টর এখানে এসেছেন আজকে ওনাদের সামনে। তো এফেক্টিভলি আমরা এই আলোচনা ফল একটা খুব ভালো পদক্ষেপ আলোচনা হয়েছে এখানে। এই যে আজকে আমরা ডিস্ট্রিক্টকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমাজ কল্যাণের অ্যাক্টিভিটিসের ধরুন, তো আমরা আজকে রিভিউ মিটিং এটা সাকসেসফুল আমি বলবো যে এটা মোটামুটি এটার পরে আমাদের খোয়াই ডিস্ট্রিক্টের সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে কার্যাবলী এবং অ্যাক্টিভিটিস আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, ভালো হবে। আমি এই আশা রেখে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি কথা বলা। আজকে আমি বলবো সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে, বিশেষ করে মথাকে, আমরা নভেম্বর মাসে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কিংবা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে যখন শীতকালীন অধিবেশন দিল্লিতে বসবে পার্লামেন্ট, এই দাবি দাওয়া নিয়ে আমরা দিল্লি আদিবাসী ভাই বন্ধুদের নিয়ে আমরা দিল্লি ধর্নায় বসবো যন্তর মন্তরে। আমি অনুরোধ করব মথাকে, মথার সুপ্রিমোকে, যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালোবাসি, এই রয়্যাল প্যালেসকে কংগ্রেস সবসময় শ্রদ্ধা জানিয়ে এসছে, আজও জানায়। আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা হতো এই পরিবারের প্রেক্ষিতে। তাই তো এই পরিবারকে, রাজাকে এখানে MP বানিয়েছিল কংগ্রেস, মহারানীকে MP বানিয়েছিল কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা মাণিক্য বাহাদুরকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বানিয়েছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি বানিয়েছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস তো স্বীকৃতি দিয়েছে পরিবারকে। আমাদের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা যেরকম আগে ছিল আজও তা অটুট রয়েছে। আমি তো ওনাকে এখনো কংগ্রেসের পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করে থাকি। এই মঞ্চ থেকে অ্যাপিল করব, এই মঞ্চ থেকে আজকে আমি অ্যাপিল করতে চাই, যথেষ্ট হয়েছে। মার্চ করে ফেলুন আপনার পুরো দলটাকে কংগ্রেস সাথে, আসল নেতৃত্ব দিন। আপনার ডানে পায়ে আমরা থাকবো, কথা দিয়ে যাচ্ছি। সভাপতির দায়িত্ব নিন, দলকে চালান সুন্দরভাবে। দু হাত তুলে আপনার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষকে আমরা ভালোবাসি। নন পলিটিক্স, নন অর্গানাইজেশন বিসিং ফैखायो सिनि जों बुबाग्रा बाय थांजागोन नरक जागा आसुग्रि माबागै नरक बेलागले थांबाय कारण नरक बिसिं फै जत किछु खाइनो पलिटिक्स बिसिं जत किछु खाइनाया नरक सिंनो थांजा जागा आसुग्रि खा थासिं सिनि प्रतिभा बजि थाका
Buni posongo sani tipi bocor puno hino sa bocor puno hino ngacini posongo sing sani ya puno sing bangi bocor puno hino lagi sing asu lagi kok seleman sini to pano putih kan bus sini aku iman sini to patawe aku iman ya to buni to pa aku iman ka sini to pa bola kasai to 정말 미비심띠게 너랑 같이 오도하니 좋았더니 사이 구속 사도원으로 가자 좋았더니 사이 인사 뭐 정민이 썰마로 견도 좀 좋았더니 시야 너랑 정말 가이드라인이지 신이도 갔다고 패러나나 신이도 어떻게 하고 일어나나 너랑 정말 가이드라인이지 좀 정도 자가 시야 풀어가노 근데 너는 시 도파니 배는 난뿐만이 자감으로 가속사 배는 난뿐만 자가 속사 문이 도파니 오래 하고 격자 시 도파니 성부로 가사이도 성타고 미니스트리오 동로 레고티 바보 동로 딜리오 너는 파이디 사수성 디디성로 시 도파니 방송 통합하려는 거지 너는 파이디 정말 말라이 파이디 정말 아주 파이디 정말 여기 또 진이 또 파이 여기 또 없어 저 단자 파이 무방하니 야 미싱티 파이 정말 정말 단자 무방하니 뭐 단자 무방하고 진이 뭐또 파는 떠가고 그러나요 정말 하고 그러나요 저 단자에 서는 정말 진이 또 하나 하고 그러나요 진이 또 바쁘게 다 사고 기면 또 나오고 정 사이먼 정누구 하수력 백사 정탕우 정politik 사이먼 정탕우 진이 덮어라 마사야 마누야 너구르 띠구르 후구르 아무것도 먹을 목대 그라였어 아무것도 정 너락꾸면 무슨 차 너락 정말 차이저리지 너락 정말 발리지 진이 덮어리 bagay 너락 사고 마땅해 쇼고 사고 땅에 너락 사고 땅에 진행 있잖아 Aku sini darah oleh pari tongero, borong penang kesanu, norak sini tidak ni pembiswa, norak sini agami tidak pembiswa, sini tempat aku, biseskan sini cara, ali bersani bersama ini kau bersama sama orang bisinggo, hanya dia tangi toh, orang pada bahagia macam mana? Belai saya tinggi tanpa kah? Tuan forma hai tinggi macam sini cerita, singgah cerita. Mau sih makas mana? Mau sih mak agak mana? Ya orang mana? Jangan sama mata mana? Sini cerita, sini bersama dia, sini net cerita saja. Taham mata orang mau isu sih saya macam. Mesti cerita drugs addicted mudah. चलाने लोग बुरी पसारो पालू सोहर लोग बताओ लोग ये फेंक भाई कॉपली तो मत हम तो चौमानी चला पसारो सिमिन से ड्रग्स ना लगे तो मोने लोग बुरी पसारो बनाई तो मोने से माता सुने नॉन ये बिसिंग दिखे नॉन फाइवी चलो साइंस दीदी चीज़ तो अपने बगल चिंता मत करना नहीं स्कूल पर स्कूल ताम करना नहीं Bom kalau itu tampil nama, bom profesor, dorm orang 10 bos orang aku itu transfer jatah, bom profesor yang bilunya transfer jatah, mau semua malah jadi, cuma tu sekali semua kena, orang yang 10 bos, punishment tidak betul, cuma saya mau punishment tidak betul, semua orang yang, semua orang bagi, jangan kena ni semua kena cinta pada bagi, sudah orang, semua ini bela-bela orang tanya hamba lima sudah tidak pula kita punya kajian harus main ketika aku yang nawai kamu orang bising dari sudah aku berikan kau sudah susu berikan orang bela-bela orang hamba ini karena sini mahal sudah sini tu hari bagai bila sah kaya pun apa sini tu hari bagai boleh saya kaya macam kaya orang lain semua cuma orang sini tu hari bagai cuma kaya ni bagai Bapak ising pai jadi jago lah kan, pasal yang gua yasing kan pai mana,
दसै आसै गायनायाव फायनाया जों गायनायाव बाबाय जों थांजा गानाय जोंनो केमन उसुर नांला हामाय बागै नांगौ बले बले हामाय कारण महाराज मानसिना आसुरि कायसे टेबिल आसुरि बागै जों कल सालायनाय आगामी दिनाव चिनि प्रसापति रावनि बागै चिनि चेराय खानायनि बागै जों आरो फरायसा चेराय बुंखायो सार चिनि उसुर फुरा बायनो साननाय यहाँ सभा सिखायनाय आरो उसुर सिनिफ्राय सभा खायना नांबा दा गुबुननिफ्राय सभा खायो उसुर सिनिफ्राय सभा खायना नांगा आं जलनि सागा आरो सभा खायना खालि खायना दाबो खायो दा खायो बे उसुर सिनिफ्राय सभा खायना नांगावला उसुर सि अलरेडी प्रोसेसिंग दङ एक सुपरप्लासनि दाबो उसुर सि माया आरो सुपर सावसे सा सभा खायना उसुर सिनिफ्राय कुनो सभा खायना नांगौ होमबा जों ताननिफ्राय रासु कहसा ताननिफ्राय आसु कहसा नांगा कायसा उसुदान आनि बसाबतनि बसानि समान नंला बसावसार स्कलारशिपनि सभा सिखायसन होनो आसा सभाता जाना खायनाबा सभाताय गुबुननिफ्राय सभा खायो जाता खाया नामानो सभा खायनायसो কিন্তু স্কলারশিপनि बागै रक्त सभा खायना नङा ननि जे स्टुडेन्टनि बागै जे कुनो नरमुखरा हस्टेल नगो उमागाथं बजुंथं जम्पुयंथं ताकासलांथं सारा त्रिपुरा राज्य कुनो मन्थ्रिया साइयाखौ आं प्रथम थांनाय खिनायनावसो थांनाय सोदैमानावसो थांनाय ठीक जाथाव ठीक जाथाव नै अनेक जायगा बुरि क्लास 11 12 फरायनाय जायगा दरा घुरे बहाय बाव जायगा खिनायनाव थांनानै बाहाय सोदैनाव थांनानै 12 फरायनाय बुरि सिगला थांगौ 1 2 फरायनाय बायसा दरा घुरे फराय बथाङै मन खुइ थाङो কিন্তু 11 12 फरायनाय बाहाय थाइमानाय आं लगे लगे जे কোনো হোস্টেল খামানে লগে লগে आं पुरानि सोंखायो अनारिव साप्ता कायसा एक मास बिसिङाव खाय माने लायो खाय बोयो हरदिबो मन्त्रि हागे थानाय बुझायमोन नाय होनो आनि पिजि दुइजनत लाङै आंनि जे उसकुटार चालाबै उमाकान्त बजुनाव थांगौ आं नायनानै भाबो कारण TSR by kali by kali by minister finally semua bosan kamera yang lagi mai. Bijiro na asu din semua, tapra ang izin paisa urut di calu ang kamera. Hal nomor by tosta yang orang bosan kamu. Cek hele pun. Ani to ani putih kai poro kesai to. Bosan ka aku gumeya. Cini to ka poro kesai to ka puri to ka aku bitang to. Cini to ka tali aku gumeya. Orang lain ni bagus. Apa bagaino? নরগ্ন যারা তিনি প্রফেসর চিনি প্রসাপতি রং নিজেনি প্রসাপতি হাই খাইয়ে আগামী দিননি বড় নচল কাহাম খাইয়ে বড়নি যে পড়াশোনা খাইমনে তেও কাহাম খাইয়ে চিনি দফানো বড় তেও মুখান প্রচার খাইয়ে রইল বাগে নরমে বিসিংতি খাইয়ে নর সরকারও মাসুব না চিনি দফানো মাসুব না চুনবো মাসুব না তে আং বিসি কক্সারলা बुबुरा नो बेले बेले हामबायलो दिनै उजा आं सेगावना एसि रुम खलायदि जों तीनजन एमपि दङ आं इस्टनि आरो वेस्टनि दङ आरेकजन दङ राज्यसभा 10 लाख क्लेम आं लिखायकै 30 लाख मानो एमबीबी कलेज जदि जों आरो लिखायकै प्रपोजाल पाठक सिनि डिपार्टमेन्ट दङ हायर एजुकेशन डिपार्टमेन्ट आरो दङ सिनि अफिसार तो all कलेज दङ जों आं 1995 आं कलेजाव फैयो एमबीबी कलेजाव ताबो बुसो गरो आं बाबुदन रखा बेसे कत बाबुदन सो साफ्रोमनो एग्जाम बसंत त्रिपुरा आं एक बছর পড়েছে সিরি লাইন তারা ত্রিপুরা দেওয়া একটা টান দङ আবো ন্যাচারালি जों 19 দফার বিসিবো যেমন টান আবো হাই জমা দিয়ে তাই কিসে টান দङ आम बड़े होती त्रिपुरा रुतुक सबका आनी बंधु बांधव किंतु बेसिक और नदफानी ना किंतु हठात मलाई का आनी नुको त्रिपुरा दे माने एबीबी कॉलेज आ सभी रुतुक मैया और एक शासन सलाह के सिनारी आगे जरा सनाइरा और एसोसिएट प्रोफेसर टीचर तो बात नहीं दे स्टूडेंट से रुतुक मैया ऐसा कौन
हाइफोराव आजराव जों अजाराव सफायगा तो खब बड़ जेटा चिनी ये किंतु राजनीति जों बिसि थायो अपरति आंखे चिंता खायबे जेटा नरबाय आं अबयसे शेयार खालामनो नांगौ जे स्क्रीन नोटि जों बिसि आन्दोलन खालायो ओइ जों आबनि डेभलपमेन्ट नि बागै जों तावलु लामा फुनुमान आबो बिसि वानसगारि दरकार फार्म दरकार इनफ्रास्ट्राक्चार दरकार आबो बागै अरो जे लाइब्रेरी दङ एडिसिओ आंगर आसगै माने 6 বছর आंगर सेमिनार खायजा वर्कशॉप खायजा गोबां अनुष्ठान खायजा गामार आइनो दङै पार्टी नि नियम दङै এবং আনি দফানি বাগে যেটা সামনে দরকার আগাবো সাও আমার সামনে আগে একটা কম সানা মুচুঙ্গো जों যদি যে জায়গাও তব আ জায়গাও চিনি দায়িত্ব ন जों যদি ঠিক जों পালন খাইকে চিনি সমাজ চিনি সোসাইটি চিনি দফা ক বরণ রমই যত ডেভেলপমেন্ট চিনি না और চিনি বলতো চিনি একদিকে অরণি আদম এমডিসি প্লাস চিনি রয়্যাল ফ্যামিলি নি বলতো বংশ কোন এডিসি নি ডেভেলপমেন্ট নি বাগৈ যেটা আং লঞ্চ মানি আং জাস্ট 2 মিনিট জড়ানো আং পারিছ না বসানায় কোন আং সাইবনো जों जे अरो जों सावसिन अरो एडिसि जों माइया बा इये आं आनि जेटा बुजि मानि So main jadi fokus kira nago. Abu ka amendment to nago no. Jeta se maya onek sawai nangai jora nangai. Abu ni uklok khari oi. Jeta kamu no se mani mano. Abu hai demands. Abu hai kok se raise kira nago. Delhi by se kok sana nago. Abu ni bagai. Ani doli taraf theke am jokan ekta dol ni am sabapati tomporo rajyo. Abu 17টা পয়েন্ট पार्लियामेंट ड्राफ्टिंग कमिटी स्टैंडिंग कमिटी जब तोड़ है क्या जों रिमानी दं एडिसिओ सिडिन 3 टायर सिस्टम करुई और जरा पॉलिटिकल साइंस से आं साइमन बाउदन तो पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी को खाइके जे চিনি এডিসি এরিও 3 টায়ার সিস্টেম করে যেটা পঞ্চায়েত চিনি ভারতবর্ষ বিভিন্ন জায়গা তলো প্লেন এরিয়াও তো ফার্ম চিনি অরক বড়ই অভাব তাহলে বাকি আ কারণে না বিসিনি পড়ে সারা পিছে করে ডাইরেক্ট চিনি খুমুলো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হয়ে গেছে না যে প্লেন এরিয়াও গ্রাম পঞ্চায়েত প্লেনিং খাইমানি পড়ে গ্রাম সংসদ দিঙ্গই বল আমার পুইলা খেনা নাই বড় ড্রেন খেনা নাই স্কুল অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার খেনা নাই পুরো প্লেনিং হয়ে বড় অ্যাকশন প্ল্যান অফ দাওয়াই বাজেট নি রাং তুই ফেयो আবনো হাই না হাই ইমপ্লিমেন্টেশন খেयो অডিট হঙ্গো মনিটরিং হঙ্গো রাগ যে পাঠকো আবো যেমন অডিট হঙ্গো তেমন মনিটরিং তাহলে রাগ খরচা ঠিক হঙ্গো আম 100% হঙ্গো ইনি সেই যদিও থিনাই রাজীব গান্ধী 100 টাকা রহকা के 85 টাকা से 15 টাকা से সব ফাইল 15 টাকা 85 টাকা তোমায় পেতো 100% কোনদিন খরচা হইয়া ভারতবর্ষের মনে একটা দেশ কিন্তু বিসিও আওয়ায়ু তখন সিং সাবজোনাল লেভেল নিয়ে এডিসিও তাও কেন্দ্রীয় সরকার যেটা বাজেট দিও আমকা প্ল্যানিং বেস স্যাংশন বড় হইও তাও খেলে নং আগে প্রজেক্ট সাবমিট খেলে তারপরে সে নং রামানো আং এমপিলেট ফার্মানো বছর 5 কোটি টাকা 30টা অ্যাসেম্বলি আনি আং 30টা বিধানসভা আং বাক লাই দিখাইকে 10 লাখ টাকা কাই আনতো কারণ রিলিজ খাইয়ানো দুইটা ইনস্ট্রুমেন্ট 5 কোটি ন 2.5 কোটি একটা লাখ খরচা করে আর ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট লিখাই গেছে তারপরে আমরা রাখবো তাহলে কতগুলি নিয়ম ন মেইনটেইন মা খাই না ফলো মা খাই না তো চিন্তা মুখা চিনি এডিসিও অমহাই কোনো সিটিএস সিস্টেম করি বাগে যত জায়গা রামনি সোর্স করেছি ফলে অবা আ জায়গা ন চিন্তাও মিলিওই जों যদি হামপ্রে নেউকে ও জায়গা সম্মাতা নাই আর যারা নর ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল বড় আ জায়গা ধর সুনা গাইড মাকে নাই नों राजानि गोसा राजांके बा खालाय दितानि तामा नङाबो जेंग्रा थंबा नायक दि पाट ना बा अमिताभ बच्चननि पाट याकाति नि अमिताभ बच्चननि पाट आंके परिचय सरो नि अमिताभ बच्चन पण गोबां बानु खाथो समाजपति सुसंका ताव गुगरान सुसंका नि एम एन ऑब्जेक्ट तामो
समाजपति गोबां नामनि फाफाय बरं रिगिखौ टिप्रानो नजर आव kai malah nuni ko ko tahu mungkin anggain mereka anak orang siapa no orang seperti itu deborma wah gimana naik wah asik acting hanya kira jata komita bos orang mono paya askai dulu karena berunggo kini fail ni sana berunggo tahu langsung ni sana berunggo jodoh sana berunggo wah kan naik kai kini wah kan komita bos orang boleh Tripura Bharatbharsh Nayak ni bising political nayak bising di dalam Lulus Babu Maharaj Bidikram ni buku botabo. Lama kai je bororo je leader borong ni sacrifice. Jemon example TUGS 735 7 8 69 70 ba 71 72 বা যে রিজার্ভ সবাইমানি আমনি পরবর্তী 6 মামানি ইয়াগুলো নু অটোনমাস নু রেস মুয়া তানাই চাকরি চানাই এবং রোমান হরবাই কক বরমা ফ্রেংনাই 6 দিল মারনাই আজে মন্ত্র আবন আদা টাকা আদা চাবুই উর্ব পাটি মাথাঙ্কা আব তাবু নুজালিয়া এবং পরবর্তীও টিউজে কংগ্রেস বাই সরকার থাঙ্গই আবো থুই থাঙ্কা যে স্পিরিট জাতীয়তাবাদীনি ओंखाय सिक्सिल मारमा बायनो वानसुका औ बायनो जों सारभाइभेल रिमानानै वानसुखना बा लेल वानसुक याफानो लेंजाखा दा सामा दा द्राविडा दा नगेन्द्र बा हरिनाथ देबबर्मा लेंजाखा लेलाखा 88 आमुनि उलखाय ताई बुंग पेरी मालाय दिया हाइं टें kai टिउजेस नो कोalition सुबायना बागै एटीटीएफ हायै लनि डेभलपमेन्टनि नेतृत्वे एवं ताबु एमएलए आं बुंखालिया बिनि नेतृत्वे एखनो टिउजेस नो खतम खालायजा गोबां मा टिउजेस नि चेयरमेन नो बोथारदे बायजा एवं टिउजेस ओंखायनो दंसे मालिया हाइ खायै 93 ओंखाय सिपिएम तैसा बेक पावर फायजा gap आउनि ओंखायनो एटीटीएफ टाइगा एनएलएफटी बुंलायखा बुंलायै একটা চিনি বিসিঙ্গ তামসে কামु साजोंनि सिन्दुर सिखाखा जे थांनाय तथाकथित जे बलं थानाय र खाग्लानि साजलानो सेगि सब्राका काजांमानि लामा कासै सब्राका এই যে बुथालायनायनि जे टेन्डेन्सि दसर बाबुनि आमालि आबनो रिगितुइ फायै जों ताबु अराय बरायनांखा कुनो दिसाखरिनि ताबु लिडारशिप दं बिसिंगो जंगनि बिसिंगो ताउ जरा करि आबनो तामांखाय एकमात्र जे लिडार टेक मख्लायनाय ताउ एन ऑब्जेक्ट अब आंगागि को साथाव जे जातनो मुथांना हांखाय जिनि कायसानो लामा स्टेट फुड आ जागा थांता खायनांखाय जत लिडार ताउ तो सिदाम बाबु अंखरका तामसिकामु दिनेश बाबु अंखरका चन्दन बाबु अंखरका बा आंतो अंखरजांनो ओंखाय आमा हायखायै जे लिडारशिप दं ताबु खाबाखा खुबाखाय दाइबायसा सिक्सिदिल नि दिसा सिक्सिदिल लामा टिउजेस लामानो दाइबायसा रोखारै हिमलायनानै आबो सिमिसे दाउतिनि ताने आनतानि लक्ष्य हायखायसे ससियली पलिटिकली जे जों गेप दंमानि पाब्लिक र नेता र आबो जों हामै थानाय दा गाहामिया कारण ताउ दलसा क्षमतानि मुह तमा बीजेपी नि टिप्रासार तमा मथानि टिप्रासार तमा आईपीएफ नि टिप्रासार क्षमतानि मुह क्लै दंजाकर एवं पाब्लिक न जतन दुसिया पाब्लिक गबो ताबो क्षमतानि मुह दं बुबु पाब्लिक जारा आईपीएफ तिंगै चेयरमैन तामो ओंगै दंनाय र जत जे तामसिमु बीएनसी चेयरमैन बा गोबां ब्लक लेभेल मान दंनाय बरंनो रां माने रांगो लुक फुनुगै स्टेट फुडनि बुमुंनो नकल खाय ताउ चलले ने ठीक ताउ चिनि एको महाराजानि ग्रुप बम पिको
একটা গোল্ডেন অপরচুনিটি যেটা তেইশ কোনো বেটালো রিনি মাংলা খামু যে তুমি প্রদূত দেববর্মন তুমি আং স্টেট ফুড বা তামসে গ্রেটার ত্রিপুরা লেন যাসা আং কম্প্রমাইজ খাইয়া आं 20टा सीट बाजानाय ताई 42टा टोटाल बसाया नै बर्तमान आमार থেকে 1 रागै दंखाय जों একটা কাইসা गेम जों थोङै मांखामताव केनाबो जों हात सारा आउन बाय आंखाय 1 जों सोशली पलिटिकली जे कैप যত দিন দায়ী সমাজপতির নিবন্ধন সমাজপতি সুসংকা tahu bukan sesengka nini aim and object tamu সমাজপতি kebang mah ni papayu borong di itu bersesengka nini porboti step tamu election nini tamu aim and object di sesengka ba bai tonglai leader so tahu dabi joi hindi ba jogodi babu hindi chitto babu hindi tahu mebat babu hindi de thanai ro rajan sesengka nung to teisho constituency wise the competition kaya na mani BJP by ni aim and object na hanule gerta ti pradenda nising lai kok da khalai boro ngo candidate chatak kaya khalai dia tau tini mas ko dine de bormani ajibon raja baitong khabo ang sidam babu ni kok khalia bo kai kuasa iem ka onek sintine जों बाय आगिन TSF खायनाय बनि ताम नों बन मुलाय खायजा बलखाय ब सिट माया बसि ब TSB खायो ओके ताव तिनि जे महाराजा मरन बखि कुबुइजा सय लामा व हिमिजा बर रंनो बिचार खाय आगो उमा हाय अनलाइन खालायमा दं गालिसया आव पानिशमेन्ट मान नों आंग्रिया फानो नों सराया फानो कुसुको दंनाय बसरायनाय नङा नों जरा ताव मासाव आनो नों थकक लांखा रेखाय रेखा नों तुको बाय तामसिको मु IPF तिराव बाय क्लाङै नों आनो कागज या फाटारि रेखा थानजा नै बताबो पलिसि आनो BJP को होते तामसिको मुनो IPF ते किक आउट ट्रेननि आ मेन्टेलिटी लखाय बो आं खायजा का 28 तारिख तो आं कक थाय आनो कक थाय थालिया सुबुसुंलिया प्राय आं सब पासे बरफ फायजाने यानि मोटा बेबी वो आनो रेस्पॉन्स लिया 28 तारीख को आन टेलीफोन बुया लिया प्लस वो IPF तिरो बसे आतु को खाली दो आई रोले गाव बाइकिंग ना सटिक नाम जों टेक मार्केट आं रेडी ताव सावक को कत साया आई एम रेडी आं डेडिकेशन खायने रेडी आं एवं जे ताव साव रेडी दं फारि थुइबाय यासिओ थुइबाय सुयुइ सिलेने आई एम रेडी फॉर sacrifice the people of the people kan फारि रेडिंग लाइदि टैग लाइदि पब्लिक को टैग खायदि निना चेयरमैन निना कोनि BSc चेयरमैन नि रां आबरं नों टैग खायदिता खायाबले गिता BJP बाहाय लाइ थांका BJP खायने रगो झारखंड राज्य ना खाबले छत्तीसगढ़ ना खाबले उत्तरांचल ना खाबले ताई लादां ना बोर खाबले नोंखे बुक्ति BJP स्ला और त्रिपुरालेण्ड साना गया लै कक्सारि गणना नांगा चिनि दफा साबजा आंखाय ओ बार तो अब आसंखाया माने अमा हायतो मुंखाय जों साबजा और 0 पॉइंट नि थानाय ताबो जे रेकर्ड रुपमानि जे परिसंख्यान अंकरमानि बामतिया होइते जत एन्टायर जत एंगल दिन बर कायदो डेली काउ ताम ताबना फाय सिटिजेनशिप नावो पार्मानेंट रेसिडेंट नावो रेशन कार्ड नावो आधार कार्ड नावो बैंक खायो एवं बांग्लादेश तंगनाय नुबो ताव बंगयाव रेशन कार्ड एवं बंग भुटानि सुं खाता बाहायसै नों बुं पान बायमनो बाहायसै नों थेनानि कायसा लामा स्टेट एडिसे एवं आं मानसुगो स्टेट फुनो कासना बगै हाई दिल्ली लेवल यागरखा तिब्रानो कुनिनो तिब्रानो आलो राज्य दिया तमा कुनि IPF नि थ्रु
cuma tahu mortani puru birat jagrika je heno teno prokare nongni alada rajyo dabi no kakhlugi nai dekhata sukses kamu sekarang komas positif no respon mu khale nini ngole tam le nu bon khanya nang nei samani anot skui musuk wak me positif se respon ke buddha bi positif kaya tipale ko 125 amendment TTC cannot able to survive the people of Tripura Maya ang tabu ani thui bai sirina Maya जों survive kini एकमात्र लामा survive kini di state ko Nggak tahu kesar mazar sosial media rogo de ko kasih teman edisi no sebanyak ni edisi nangya Tripura edisi sebanyak nang ni ama hake kebang ma 1% bisingo je sosial media rogo paye sai teman ni apole ni bo hai ke muni bo hai wan sumna जों sebanyak musuh apa no borok heno teno prokare sebaik naik bukti sebanyak tahu sini atai stak konstitusi dong dontu de kota a konstitusi abu terus fungsional nini nutun badar malbas fungsional Bichandra Monu fungsional ungkoni ta monuni yang samonuro je tabu samonu temen tamu kokono toilenta ta kesa kanchunpu masmara ayanti habib nono tertuk sebaiki nung mane mukturi tangi khasi mani hai imang koroma hai thanai chalta awa hai ke bor sebainai terus unde sabdan unde এবং কক গরম মায়ার হাবি দङ বুকুং চেফেন না বই কক গরম মায়ার হাবি দङ এবং ইনি এসটিন ফুটা গরম নাই দङ মুসলি অটোস মুভমেন্ট করে অর সাব খাই মুভমেন্ট খাই যে কক গরম সানাই র বরক মুভমেন্ট খাই বলং পূর্ব কলাইও যে পূর্ব কলাইও চাফেনি কে চাই দङ ভাই অম হাই উনি দङ nga অম জেফরু আং বারবার সাবু জেফরু অম যতন কতরি ক্লান ফেব্রু খাই ওয়া হুলি কামলাই নাই bekas lebih kamai oh dopa ni neng pemilu dapur mau kanai neng robi bukan ang bukan lai ani kusabti kusu borar itu kamai oh dopa kamakato oh din finai sijakai joratong tahu nanti joratong polisi mana kebang ma salai tong mau tadi bising teh bapak harus bising di bising samudra ni bising samudra kotor parenggai dirukunggo tangi sowika Tramo thane je timan ab hake kabang ma kok salai tong mani tuirukung gana wa subai kya mane tuirukung gana subai tamono tlangi thangi tuirukung gana subai kya tamono sanna ni bagai borok thangi tuirukung gana subai kya tamono bujir na nai lo borok no tangi apuno srai ke public news kan tu bujai ya bon ke omita boson ni selai laijak Maharaj Pradut Kishore Deborman bo उनको से चिन्मनी नायक उनके से ताकमो वो आशिक एक्टिंग खन्या करूं जेता अमिताभ बच्चन बोनो पाया बोनो खाई उनको से तलाना नांगमानी आशिक काय रुंगो कामना बरुंगो किडनी फेल हनी साना बरुंगो ताउ लांज हनी को साना रुंगो जतन साना रुंगो वो खाई नायक उनके से चिनुआ उनके अमिताभ बच्चन बोलाई थांगामो आं साव बोलाई थांगामो अमिताभ बच्चन बोनो पाइला खामो ताखाय अमिताभ बच्चन से लाइजाक त्रिपुरा वो भारतवर्ष नायक नि बिसिं पलिटिकल नायक बिसिं ताउ प्रदुत बाबू महाराज बीर विक्रम नि बुसु बताबो बहाय गोरों गोरै এবং চিনি বুমা বদল বুড়ি বদল গো আও বলতো বুড়ি রবা কাবলাই যাবো উনকুলি যাবো কিন্তু সালসা নিনি সাজলানি বুসা নিনি সাজনি বুসা তাইবাইসা কমা ফুরকাই नों तामुंनाय नों रुट जाखाय मानो
पानी सागराव बुथारपुर बिश्वजित मा खान काबलाय खेबलाय गोबां बर' थिग काबलाय आबनो रक्षा खालायनाय लामाखाय आलादा रायजोआवखाय हुम दंखाय जतन दं थर मार्केट दिनै नों 5,000 बर्ग माइल फांदी 3,000 बर्ग माइल फांदी ताबुक तामसेखौ पडिचेरी गुवा बुई बड थर मार्केट तानि बागै बिन थानि हुम दं हुम यागनाना बागैसे स्टेट थानो आपसे बुजिले याथि बर' ताम बांनानि किनहान ताम बांनानि तामखाय तामखा इंटरलोकेटर रंकम constitutional solution what kind of constitutional solution reply ready jara tabu bathroom bari jongle no paroni 2-3 direct sali tam nangabo khari thang bayango tangi nai khari thang kinar khari thang nang biang thang nang khare constitution solution noi nang saime da direct alada rajya ba kira tertib le 2-3 dara nango jeng sali अमित शाह सालिदा मुदिन सालि जों पाइमां सानजा पृथिबीयाव नि गोमाय थांनाय बर' थांनाय मिउजियामावसो दोनख्लायनाय अमो रांखल अब कलय अब जमातिया अब नुवातिया अब दियां अब काइबें अब गुड पाइ नि जों सानजा फुनुंदांनाय आगरतलानि मिउजियामाव आरो नासिं दंलाय Ini CPM no masata, CPM bisi mo sable tamsa. Cikon sa rajo, baike bangai. CPM no bosingo. Cikon sa rajo mo lokho borahap to paikai. Neng salta na persipan kaya neng. Jo to CPM leader of, di berasa CPM leader of GNP ro. Kak kaya, ke kanakase, kanaya ko. Neng radano sedata, dan neng sedata ini sedata, neng sataka asu. लक्ष बर' फाइ दंमोन अबले ताइ चालिया बांना होनखाय जों बांना होनखाय थांनायाव सिगन साराय जों बांनाय tabu tuiru kung kinaro ti promote ni diman aku nunggu bang kenu tuiru kung kinaro mane to a diman tuiru kung kinaro mane to salia এবং bini mentality bo Baca anak sabda tamu ni, di prano bangna ni dia ni sabuan, tiga bu anak tasingon pungkul, tu nanai tega datang nani tinggi tu, di prano bagian ni, ebong bin bayi progabo saka, di prano bagian. Ini mentality, you are not now kingdom of Tripura, you are the proja of Tripura, democracy dengan hai saka, dengan abu suban putih. Nini halia, nini korostani tiprasani habulia. Tahu orang joni razdondo, mandondo, jotono gong jago. Tahu kena dihindak tinggal. Pasta seat paja, appointment ni. Ekta seat langgai, tai baki, caita ulut langgu. General, tai beset langai, general. ST pasta udu ekta pak lai kamble, abu kaya. Dosta seat tunggu. Artam kai, puile ekta langai. General. Dai wese general actor langai dai wese general actor ek bage to stat langai ekta phok putak lai nai am tike khaimang sini putano bai non nirmul khai ki batabu toma CPM na amalo toma tabu bi BJP na amalo bahai ke yongnai mos sadi जों तो ताबु बयस तंखा थैनानि बा कक ताय हयतो बि तंगार आबु नुले नरंनि जिनि जेनेरेशन तामनाय चिंता खायदि बाथरुम ताबानि एबं ए बुलायनानि तंनायनि अबो कायसा कोन टेंडेंसि न याखारदि आं बुबुग्रानो अनुरोध खायो एबं सेकांगो आईपीएफटी फोरबो अंखा कुइलाचि तो टीएसपी खलायमानि एसआईओ बिन दल बुजाखा आईपीएफटी रोबाय एबं आंगो प्रतिबाद खायतिनि लेफुंगावो बुजाखा आंदल मासा थुबुथिया बदेन बाबु बुजां थुथिया चिकित्सा खायजोलिया एबं प्रबिल कलयनि याकुं बायका ए बुलायमोन टेंडेंसि बातलायदि तुमा आईपीएफटी तुमा मथा किसाखाय उसकानि रिनि बुलायनमा अब टाखायदि अब आके जों सेसनाय आई को टाइगर बुंनाय खाबा उनको बुंखा तम बिखुनो एनएलएफटी नु खाबलाय अम हायके
abono tapokdi nung borongni angko ayo waisa ni sabun borongni okoni sindul nung sekaka buma kahamni mukti kiklaika bufa kahamni kakla dunung ka kolai mati kaya gai paimani nongo mahabia nung kaya tapok diabo kaito ishor salta bicar kainai punishment nung mannai ang seraya nono ishor koman kai kenu nini je poti polo nung yogla mannai ishor nono komakai jeng kaiman to ang suliwo ishor bono komakai anda nengai waisa ang tam nai waisa kaba Dibralen sandai yang keba tauka masa jadi tahu aku kok jonogring iklan bekwa IPFT Dibralen dia sana bising nung tagi sanpanya faidi matang apa amos sorol mane tangka ulo ke tapi no tangka dai bisa ayo cito sai tangka ko bai rada bai da pona faidi den Dibralen kira datang aja nih tangka kisi ya tong hasugu kayaknya kisong kan lo faidi ka orang mana asukda, ani beri cancer ni asukda, mokda, citi, sini citi, ya tu last stage sini ni, wano so, anu bokiri, tak kau kumdak citi, nanti bisa pun luang kau ka, niya batu, niya ko batu ini kan, pun dah kerja no, angka mau naik kerja, jepin ada no, seni state pun nanggung mana, seni state pun dudi. Teng kemabannya ke mana angta mau naik kerja awang awa nikah raga ni citi nomor nikah okay angba arwaisa ke bui butong le BJP waisa anto BJP thangya ko Congress thangya ko CPM thangya ko bui to BJP ko thangka Congress ko thang baca thangka le ko bang tu parti waisa Congress waisa BJP waisa hai waisa irain khable antung ya ko anto tini jora Dibralen dabino ya hari un jaga putila ko ang obos tahu sahu seng di ko 7 tarik ko tangka marso ani buri hospital ano telpon khairo ang thima thijangkai no ang khoboria ang khobdagi painai logi ang ko flight ticket khaima payo ano koroni koromotari dui jaira darang chubabu daya ani baki jai akema কিন্তু আনি বুড়ি ঠিক আছে এবং থানায় 2300 দিল্লি থাকা অপারেশন খাইজা ক্যান্সার হাসপাতাল আন কিবিকলাং দিল্লি ও 23 আগস্ট তাম খাইনাই আং তাম অপারেট খাই দফানি বাকি আং তাম অপারেট খাই আং তাম আন দফানো বাংসিন আং অপারেট খাইমা দখাই আনো ফাই নর ফুড খাইবাই যাই আং সাইজং আং ফুরি পূর্ব সাইজং জিছনো নং নানো প্লানসিদি ani pat kupulung kana amun bagi nang tini hai tiya ang sawo am tik sai tung tawang suri tung kenang taw operat aw sang tini kuisung ebong public no masu taw sing telu kaita sar phaya nang bai ga nor keti nor buru phaya ni ta phaya ta kan nor bau kunya thang cha sukla ne aro ar keti tong la sa nor prem kumana thang cha keti tong la nini 이거 신소라 타나이 기쇼칸도 나 타나이 그티 정도 능양구 고 타나이 디 타나이 angmai mono phainya ane ro ban phake rang rani ba diri thanani dada rani pati khani na am thingna bro phaina phayata de khamlo de khina sa bolo de khaina ke bose yakung berane na ya ba ke ti prasanum ang abon no barbon media ro tata Noroko, dah to some extent je, kisah pun ingkep apa yang coli hari kalian iko uttur Andhra Pradesh meta ramaro tahu tabi kalian tu tahu Telangana Telangana tu pakai uttur Andhra Pradesh tahu lagi, kebang macam message tu tahu lagi 24 raja sana total, anu sahaja tayar lagi, sana itu nong aro borok rifano korseman thani baba ramkishan to mutte saka NC leader ka mantri ka mebar mantri ka nong Dibralen biang ya ka sajakla kita kan coba tabu kemu karo kanta puriro
saya pasta dol militau movement lainnya yang lain. Even guru karo borok itu, jangan kaitan lainnya. Tahu tu tibralen kok. Greta tibralen bekerja, tibralen bekerja. Mungkin sekarang anggai sadar itu ini anggai bekerja. Portal leader kok tidak kan. Jangan tibralen ya kayak hari tak tanai kan nong semua tibralen nong jatuh okay. Karena nong ni ko buat hawa movement nong anggai kita nong mau nak apa no? Nong movement tu doy nai. Ring di sini no? Kainai. Kelaimat lamai ngai. Nong rada tu tahu, itu patuli dah ponca seka. Ni betul boys tu kau belai. Nong rada ni besar rada angke ba kelai di cani ni. Taman nong apa? Nong cengera theng ba naik di part napa? Omita bos ni part. Ya kat ini omita bos ni part. Angke polisi kan sabu. Ni omita bos pun kebang kasen. Angke tahu ni jenis bau tu onek seberaka. Data lagi ni kutai tangka. Ni tahu nong siam ro. Baru tahu sama berak lu tangka. Tam ni sing kenau. Ko gari bu dami gari payo. Sabo di bagi nang dami gari pai. Je tipra saro. Je tipra ko paharo to nai hasip to nai. No kurui hu kurui mai masaya. Ti maneng ya. Tahu kesang ma doro pakai di dai tongla, kombor tongla. Borong bagi nang mansuya. Tampai tam gari pai kalai. Agi rata sonon songai kai tinggi rata bang songai. Agar kai nurut tahu edisi calung maya dah. Kebang mandun ti Kanada ang saya ku ulos kawan. Kadang mau hajai ku itu gaya. Jaga paybi. Serai rok siklar ko jaga paybi. Di perasaan ini pasien tu, je, kau borok script nanti nai, education director ni ekta komiti kerja kan. Arwah ekujana borok pi kerja kan. Azaga chairman Kesam Menteri Rampur Zomatia, MLA Kesam Otul Debar mana tu ini kebama Profesor, Headmaster, Writer semua tu kerja kan. কিন্তু আজ আগাও ক কাছাই দङ তাবো যে ক ব্রক মুভমেন্ট খাই দঙাই র মে বিসং বুসকাং সারিনি বড় র রুজি দেবরমা বিকাশ রায় দেবরমা নন্দকুমার সংর খবজাগলিয়া আবার কে যে ক কাছাই দঙনি তাবো কেতালকে আবনো তো খাইনা নাই দङ কেবো সোশ্যাল মিডিয়া রাবো যে মুতো ওই দেবনাগরি ন খাইনি বাগै আবা হাকে স্টেট গভর্নমেন্ট মুভমেন্ট খাই দङ প্রসেস খাই দङ ববাই ফিরক মুংনি देवनागरी खलायनानि माने नरक कमरि थांबाय सिदि जों कमर सिदि नु ताव तामथिबि मु रामपदबावबो जों कमर सिदि नु ताव बुडुलेन नु खुनाब्ला नों आगि तांफाय दं जों 68 जो देशे मुंगि जे रुमान हरब दाबि खाय फाय ताव आसिक जरा फाय खैमानि नों तांफाय दं आगि दिनिखे बीजेपी फाय अ बीजेपी कि 06 सरकार तो दङ CPM to tongkha kiri kable pabitra sorkani bo phai kable ko gorong no recommendation ma khaki nable tabung nung khai joto basi bui je Devanagari hamdan nyo tlang thagata manane puppet they are all are puppet sabni puppet buni tokhani puppet tai bo to sai tongsa ti ko pa tamjani abu khidor mo ko khai 25 तारिखै tam dan khayona hanai nung tai tam mandat tichana asung missionary school kholokai purkai ang dinu sasaman kable aro kaje hindu sabau nang mathaka ano ang thakata ai je tibralen tei ang borong thaka tini aro missionary phaisika norongni RSS ba nongni bisho hindu porisho chini tripura hasu hapungor nor tam khai to aro dilio khai nor english medium poribu ko log tu khai poribu kabang capital khai poribu nor english medium जों बुफुर फाइटिनारो आफ्टर 80 नि उलो सेटिनारो मिशनारि स्कुल फाइबले आबुन सिस्टेम दिन डेभलप होले आबुन रक काम फाइतो एबं ता गरम सिंगु अमो जों प्रतिबाद खाइनां जे देवनागरी खाइना नि जे बाथरूम बारि दंने रङ जों प्रतिबाद खाइनां तांखे प्रतिबाद खाइनां मेन्टली एबं जों प्रिपरेशन मानानाय এই যে जोंनो दं सप्लायनाय बररङ अबरङ जों socially, politically,
बरं आइसोलेसन माखायनाय आइसोलेटेड माखायनाय आंखाय गुड माने रोमान स्क्रिप्टनि दाबियाव आं समर्थन खायो तामनि बागै तानबायखाय जे रामपद बाबुनो आं दाबि बानान खायदिनि सानमोदोตึกबाना खायदि नों दै बाना खायदि मोसा बाना खायदि मोसादि बाना खायदिตึกके तोरसुरा तुक ani tipra ko bikin ngai nungwa wanso musa mua karmo saikata masa musadi udang kebang matai utang ko pasa bija amro nung karekan khalilasa ebong dara bathroom par tongnai roman script bai are demnagiri bai bathroom par tongnai demnagiri tau taisa jengi khai tai koi hadar bosor sing tolau suru thangno tau asu sara tripura bo even गभर्नमेंट पर्यंत इंग्लिश मीडियम स्कूल आरो डेवलपमेंट तेंका बाहार कैसे थाना को परिचा एवं आसुक तरेरो दे रोमान स्क्रिप्ट बाय दे सुनमी जमी दे एडवांस तंगना नंबा सुखलगै ताइ बायसा सातमुद्रु तेरो नदिसे कतुनि रखना नाय दिले ngai और सालिता आगर तलागो नरगो के देवनागिरी फाइटिंग सत्ता बुयो देवनागिरी जेतु इकोनि संस्कृतनि हरो देवभाषा फाइबायनि सालिता उ तामिलनो सावडी उ केरलियानो साली देवभाषा जतन देवनागिरी मात नै नै साली सालिता काय आपतिखे एक दुके तो सारानि पारुतो को देवनागिरी नि मा साले जन तामि चिंग सिंगाय ओ गादार लखाय ओ मूर्ख रखाय नं ओ मूर्ख जाति लखाय नं अमतिके ताउ थुंनानि नाय आबो प्रतिबाद मा खायनाय एवं ताबु बुसकांनि तो पलिटिकल तो फायदा लुटिना बागै चेष्टा खायनाय एवं जों नाचमा दंनाय 2024 लोकसभा निर्वाचननि बागै बैतरननि पारना बागै दा लिडार्स इउज खालायजांनो पापेट खालायजांनो आबोसो खुसमांनाय एवं देवनागिरिखाय आं हामजायया हागेबा दसर बाबुनि बांला ताकम ब्ला बांला चाव मैया अनेक आगो खांमाब्ला गेटावखाय नंब्र देवनागिरि फायबासा ता बांला बतिनि कक बर बानान जायांनि जों गहियाता अब बिक्रिति ननै तिनि सय को अब रोमान स्क्रिप्ट से इंग्लिश हरबिया इंग्लिश हरफ नै तुमु नरक जतनय हिंसा प्रतिबादी खायखाय नरक बोलुंनाय अम रोमान स्क्रिप्ट से हायखाय नरक बसा इंडिया गवर्नमेंट निनि दिल्ली कैपिटल दे सेक्रेटारिएट त्रिपुरा गवर्नमेंट सेक्रेटारिएट जतन बागो देवनागिरि बाय सुयै रोमान दे इंग्लिश तो बात खायरे बाय आजा थांना मानो साउथ कोरिया आउन बागिनो तिनि मासाव माने जों अ जागामान कादे म हायखे जों दायित्व प्रतिबादी माखायनाय सिक्ला एजुकेशन जे ताव केन जतन एजुकेशनल जों तामने हेन्डिक्याप गोसो फरायबाय एमए फरायनाय दङ डक्टर फरायनाय दङ इंजिनियर फरायनाय दङ PhD फरायनाय दङ ताव बेकार किछु खालायनो लामा गैया ततम थानाय 10 बोसोर आरो 5 बोसोर तावथिखौ बनो जुडिशियल सिक्टिफुल पोस्ट रिलिया सरस्वती प्रसानो को एसटिनो पर एवं 39 पोस्ट 5 जना रिलिया 34 जना से रिसीव अब राइट टू इनफॉरमेशन कारिता ताव जाराचिनि एमएलए बिरुद्ध जेल नेतारो नर विधानसभा ताम हैको बुकुदा मुकुबितो 13 जना एमएलए बुकुदा मुकुबितो अन्तत तागिरि तिफां फाइट लायरिगा तानरो खालायाब्लाबो ताम खालाय खोनामान तो साइमिया वाइट बीजेपी बै सरकार थानानै खोनाबो वाइटा हायिंनै खोनाबो साइमिया बुदारा थाङैतो कादे ताखकति नरकति आनि सलाय एडुकेटेड मान गोबां मा सिवान केन्टु ताखकति थकखाय सालता नों थकका माने नों रुवाबा याहुं ताकानि दफानो आरसिवान 125তম সংবিধান সংশোধন 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এটা পার্লামেন্টে পাস করার জন্য যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা বিশেষ করে
যারা ইদানিং কালে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে, তাদের দাবি দেওয়াকে সামনে রেখে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই। এটা আপনাদের দোষ না। আপনাদের দাবি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি, একদম কারেক্ট, আমরা সমর্থন করি। আমাদের দাবির মধ্যে রয়েছে ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি। কিন্তু এই যে ত্রিপুরা সরকার যেই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল এবং রাজ্য সরকারের যে মতামত, সেই মতামতের ভিত্তিতে কোথাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর উল্লেখ নেই। এখানে আর্টিকেল 280 কথা বলা হয়েছে। 280 কথা বলে এখানে সিএ একটা আরেকটা ক্লজ অ্যাড করা হয়েছে। আমরা যদি কনস্টিটিউশনের 280টা যদি আমরা বলি, অর্থাৎ ফিনান্স কমিশন, আমি ছোট্ট একটা জায়গা করছি, the president shall within 2 years from the commencement of this constitution and thereafter at the expiration of every 5th year or as such earlier time the president considered necessary by order of constituted finance commission, which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the president. Number 2, Parliament may by law determine the qualification which shall be requisite for appointment of members of the commission and the manner in which they shall be selected. 3, it shall be the duty of the commission to make recommendation to the president as to the distribution between the union and states of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them under this chapter and allocation between the states of the respective share of such proceeds. B, the principles which should govern the grants in aid of revenues of the states out of the consolidated fund of India. এই কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়ার জায়গায় আপনাদেরকে কি করছে, এখানে সিএ দিয়ে বলছে যে, এখানে বলছে the measures needed to be augment the consolidated fund of state, মানে আপনাদের অর্থটা কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ স্টেট থেকে আবার রাজ্য সরকার কাছে অর্থ আবার আপনাদের ভিক্ষান্তি মনোভাব নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি করতে হবে। রাজ্য সরকার তারপর আপনাদেরকে রাজনৈতিক কারণে এই লেজিটিমেট ডিমান্ড গুলো আপনাদের ফুলফিল করা হবে না। কাজে কংগ্রেস দল কি বলছে, কংগ্রেস দল 280 ক্লজ 3B দাবি করছে। তাহলে কেন্দ্র থেকে সরাসরি অর্থটা আমাদের এডিসি হাতে যাবে। আর কি, আর্টিকেল 275 অফ দ্য কনস্টিটিউশন, আমরাও তো কনস্টিটিউশনের সলিউশন চাইছি। আমরা পরিষ্কার ভাবে কি কি আর্টিকেল আমাদের রাজ্যে প্রযোজ্য আমরা ব্যাখ্যা দিচ্ছি। আমরা শুধু একটা ভ্যাগ ওয়ার্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন চাইয়ে হামকো, আমরা শুধু এই কথাগুলো বলছি না। কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আর্টিকেল 275 কি বলছে, provided grants from the union to certain states, provided there shall be paid out of the consolidated fund of India as grants in aid of revenues of a state, such capital and recurring sums as may be necessary to enable the state to meet the cost of such schemes of development as may be undertaken by the state with the approval of the government of India for the purpose of promoting the welfare of the scheduled tribes in that state or raising the level of administration of the scheduled areas daring to that of the administration of the rest parts of that state. আমাদের তৃতীয় নম্বর দাবি আর্টিকেল 275 উল্লেখ নেই, যেটা রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছিল, রাজ্য সরকার যার উপর অবজারভেশন দিয়ে পাঠিয়েছে তার মধ্যে আর্টিকেল 275 এর উল্লেখ নেই। কাজে আমরা চাইছি কংগ্রেস দল এই আর্টিকেল 275 লাগু করুক রাজ্যের জন্য, আদিবাসীদের জন্য আমরা চাইছি। আর কি, সংবিধানের আরেকটা দাবি আমার আসামে রয়েছে, আমার সিকিমে রয়েছে, মেঘালয় মিজোরামে রয়েছে, ত্রিপুরায় নাই। কি, আর্টিকেল 371
Article 370 হচ্ছে to protect the rights and interests of the indigenous people of Tripura. তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য, তাদের ইন্টারেস্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য অন্যান্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট যদি থাকে তাহলে আমার 371 ABCDFGHIJ অব্দি আছে। আমরা বলছি 371 কে তোমরা এই রাজ্যে চালু করো। আর কি ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল টু দ্য এডিসি। এডিসির নাম আমরা চেঞ্জ করার দাবি করেছি। কি ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। এটা শুধু ডিস্ট্রিক্ট কেন হবে? এটা কি একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি? প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সেটা রয়েছে। কাজে এটা হওয়ার নাম হওয়া উচিত ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। আর আমাদের দাবি কি? দীর্ঘদিন কংগ্রেস এই দাবিগুলোকে নিয়ে লড়াই করে আসছে। আরো অ্যাকচুয়ালি হয়তো বড় লজ্জা পেয়ে সেলটা उननि समायजा खरसा एडभोकेट आं ताबले डिप्रेसन फाइट खायनाय फाफाया बा खरसा एमए कम फाफाया आं देखायना बाबू बिराद रां गोनां आं अदफान बय फाइट खायनाय फाफाया फाया बुंदो गैसाबो खायजेनला दानगेन फाइटा बिए पास चाकरि खालायलिया दासामा चाकरि याखारखा ओमफ्राय दाबसिगामु द्राउडा चाकरि याखारखा दा बिजय चाकरि खालायलिया अमियो चाकरि खालायलिया दाउ जगरि खालायलिया दारती चाकरि याखारखा दा सुजु चाकरि याखारखा उ दारतीन्द्र सं चाकरि खालायलिया खायबे केबला ताबुक आपडेट तो थांगा ताबुक जे ई जेनेरेशन ता अप टू 2023 आजागाव गोबां मानसिनि डिप्रेसननि बिसिङाव गोबां मा एडुकेटेड का बीए पास एमए पास पीएचडी खायजा एलएलबी परिजारबो दं तामो कारण तामनि बागै दफा मथानन बागै पॉलिटिकल जे पावर न एंटरटेन खायन बागै तानि बागै फायाना बबाहाय निनि आबहाय ओको वानसुमो आं बरंनाव वानसुमांखाय बर सेल्टार बायखा आं कायसा बुंखाया ओ दिल्ली खाय दङ आं बनो खूब खाब जांवानि he can do something for the people of Tiprasa কিন্তু নাইলাই মানে বো রাজানি উপলব উপলব মানসি খাবুন আমতি চেরের কাম কাম টমাটা তা খরচুন খাবা রাজানি উপলব খিমিয়া যতন রাজানি উপলব 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 মানসি টু সাম এক্সটেন্ট মানা মানো কেবো তো এমএলএ বো মামাকে হ্যাঁ ওয়ান সুমাইয়া বড় এমএলএ খাবলা ফাইটার বড় এমএলএ জানকা उनखायाबले खरसा विधानसभा आगे थोड़ा बुरी बेचे बामसर नामलो विधानसभा काबरी दं हरिनाथ देवबर्मा नगेन्द्र जमातिया रतिमोहन जमातिया द्राव कुमारिया এই বড় আগে কাবরি দं তাবু তামন नों थायाबा निन तो जतन एवरीथिं you have everything you can do something for the interest of the Tiprasa manle hayamle Faya, net borong naki ang jeng sapasana maya. Sel internet nang faikese jaga sapai nai. Faibai di ang kobo. Mayang lang borong fayen. Salta kentu tam se bomolo hoki klai purule makap rumbai nai. A bomolo hoki klai bagi tabu hayang itu. Aw khayang wan suman. Bomolo hoki klai nai. Kerang ni bomolo hoki klai kai, kerang makhu mahai. Tiprasa sih klaro, educated ro. Kerang ni bomolo hoki klai mahai umbayan. Apur kai, borok makap rumbai bini. Yogla, nokha, tima tisha, nobar batui, nono ringi jongka, neng tau tui jongdi. Kendo panya nuwa. Tui lomu tibai nai noro, kumani kebo bisa saya lomka. Awahai pai jongdi. Srangshaldipor damni tama jora champa awar amsayo Renu Kumar Debormani tongthainogo IPFT party ni bkhakti kaisa lamshukma panda songkha jakha pandao phaiman jakha Central Committee AGS te Tulashikor Block BSC Chairman Pradip Deborma Central Committee AGS Bobesh Deborma Central Executive Committee
রথীন্দ্র দেববর্মানো খবই কুবুনি অসমারক ও পান্দাও 6 নুখুনি 29 ভোটার্স কুবুনি বদল ইয়াকরি IPFT বদলনি বানা রমফাইকা বরকনো বদলনি বানা ইয়াফরে লামসগুই নাহারকা সেন্ট্রাল কমিটি AGS প্রদীপ দেববর্মাতে সেন্ট্রাল কমিটি AGS ববেশ দেববর্মা 1992 হইতে আইন পুটি খাইতে আইন দেখানো পরে খাইনো তাবইকা গোবাগ্রানি দল ফাইকা আঙ্গন নিতা দিতা মাথা নাই নেচেনি বিজয় আঙ্গো ইয়াকে ওর ফাইকা গান আরো বাবাই তো মোটামুটা মাথা তাও পরে কে কোনো মাইসো মালিয়া পুরো সিনিয়র হিসেবে কোনো মাইসো মালিয়া গান না সেমানা মিটিংও কানো হিনো বিক্রম দেববর্মা নং পার্টি কে কোনো চুগু নন কোন দরকার লাগে না বিক্রম দেববর্মা হিনো তারপরে একদম মুখে মুখে পাইখাগা দুখন সুকা গামান পরে খান তাও তারপর IPFT BJP তো যদি গভর্নমেন্ট মতো তো কারণ থাকি না হিনে হামদাকে ফেকে আসলে হামবাই এই কাছা সাম্পাহর এরিয়া কাহ কুসু রেণুকুমারী নক তিনি ব্রহ্মথানি 6 ফ্যামিলি 25 বুথা 29 বুথার ব্রহ্মথা PNP পার্টি ইয়াকাওয় তিনি IPFT পার্টিनो हामजाबाय बर' दिनै IPFT जों बरम दिवै IPFT पार्टीखौ जों मावनो बरम दिवै दिसायनो हाखा मावो স্রাংশানি দিপুরা খুয়াই ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হাবানকনি কনফারেন্স হলো হাংকর আচুফাং জয়দেব দেববর্মা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার দে সোশ্যাল এডুকেশন তাংবেদিনি ডাইরেক্টর স্মিতা মল MS ni manjakungo সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার দে সোশ্যাল এডুকেশন তাংবেদিনি BRI অর্গানাইজেশন বাই সংস্থান স্কিম দে প্রোগ্রাম নতুয়ে কাইসা ওয়ার্কশপ সংখ্যাজাখা ও ওয়ার্কশপ ফাই মানজাখা কাইনি হাংকনি মিউনিসিপাল কাউন্সিল চেয়ারম্যান সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার দে সোশ্যাল এডুকেশন বেদিনি অফিসার্স আঙ্গনওয়াড়ি সুপারভাইজার নখবে দালবিদাল তাংবেদিনি অফিসার রব ফাই মানজাখা ডাইরেক্টর শ্রীমতী স্মিতা মল MS উনি এসেছেন এখানে আজকে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মিটিং রিভিউ মিটিং বা কিছু স্পেশাল মিটিং করার জন্য তো এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের পৌরসভার চেয়ারম্যান পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান এবং সবাই আছে তো এখানে আজকে এই লাইন ডিপার্টমেন্টসের তরফ থেকে আমরা আজকে সবাইকে মিলে যে মিটিং আমরা করেছি তো আমরা সবাই জানি যে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে অ্যাক্টিভিটিস এটা জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি ওদের ডিপার্টমেন্ট সমাজ কল্যাণ দপ্তর এটা দেখছে তার মধ্যে আবার ইনক্লুড হচ্ছে আমাদের যে ট্রান্সজেন্ডার ওদের ব্যাপারেও আজকে কথা হয়েছে তো আমরা ডিটেলস এবং যে সরকারের যে আমাদের যে স্কিম আছে যেমন মাতৃবন্দনা যোজনা মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধাঞ্জলি যোজনা এগুলি যে সঠিক অর্থে রূপায়িত হওয়ার জন্য তারপরে আমাদের যে বিভিন্ন রকম আরও ICDS প্রকল্পে সামাজিক ভাতা প্রকল্পে বা বিভিন্ন রকম সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের যে আমাদের যে স্কিম আছে ওই স্কিম সম্পর্কে সবাইকে ওয়াকিবহাল করার জন্য আমাদের যে ডিপার্টমেন্টাল স্টাফদেরকে এবং আমাদের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে একটা ওয়ার্ল্ড কোঅর্ডিনেশন করে আমরা যাতে আমাদের এই ডিস্ট্রিক্টের এই সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে কাজ এটাকে যাতে সামনের দিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি আমাদের মধ্যে কী কী ড্রব্যাকস রয়ে গেছে কী কী অসুবিধা রয়ে গেছে ওইগুলিকে সমাধান করার জন্য আজকে আমাদের এখানে একটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মিটিং হয়েছে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের ডাইরেক্টর এখানে এসেছেন আজকে ওনাদের সামনে তো এফেক্টিভলি আমরা এই আলোচনা ফল একটা খুব ভালো পদক্ষেপ আলোচনা হয়েছে এখানে এই যে আজকে আমরা ডিস্ট্রিক্টকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমাজ কল্যাণের অ্যাক্টিভিটিসের ধরুন তো আমরা আজকে রিভিউ মিটিং এটা সাকসেসফুল আমি বলবো যে এটা মোটামুটি এটার পরে আমাদের খোয়াই ডিস্ট্রিক্টের সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে কার্যাবলী এবং অ্যাক্টিভিটিস আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে ভালো হবে আমি এই আশা রেখে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি কথা বলা আজকে আমি বলবো সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে বিশেষ করে মথাকে আমরা নভেম্বর মাসে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কিংবা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে যখন শীতকালীন অধিবেশন দিল্লিতে বসবে পার্লামেন্ট এই দাবি দাওয়া নিয়ে আমরা দিল্লি আদিবাসী ভাই বন্ধুদের নিয়ে আমরা দিল্লি ধর্নায় বসবো যন্তর মন্তরে আমি অনুরোধ করব মথার সুপ্রিমোকে যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালোবাসি এই রয়্যাল প্যালেসকে কংগ্রেস সবসময় শ্রদ্ধা জানিয়ে এসছে আজও জানায় আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা হতো এই পরিবারের প্রত্যেকই তাই তো এই পরিবারকে
রাজাকে এখানে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, মহারানীকে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা মাণিক্য বাহাদুরকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বানিয়েছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি বানিয়েছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস তো স্বীকৃতি দিয়েছে পরিবারকে। আমাদের ভালোবাসা শ্রদ্ধা যেরকম আগে ছিল আজও তা অটুট রয়েছে। আমি তো ওনাকে এখনো কংগ্রেসের পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করে থাকি। এই মঞ্চ থেকে এপিল করব, এই মঞ্চ থেকে আজকে আমি এপিল করতে চাই, যথেষ্ট হয়েছে। মার্চ করে ফেলুন আপনার পুরো দলটাকে কংগ্রেস সাথে, আসল নেতৃত্ব দিন। আপনার ডানে বায়ে আমরা থাকবো, কথা নিয়ে যাচ্ছি। সভাপতির দায়িত্ব নিন, দলকে চালান সুন্দরভাবে। দু হাত তুলে আপনার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষকে আমরা ভালোবাসি। নন পলিটিক্স নন অর্গানাইজেশন বিसिंथि गैयै जिनि जों बुबाग्रा बाय थामजागा नरक जागा आसुग्रि माबागै नरक बेलाय बेलाय थांबाय कारण नरक बिसिंथि जत किछु खाइबाल पलिटिक्स बिसिं जत किछु खाइबाया नरक जोंनो थामजा जागा आसुग्रिखा थासिं जिनि प्रतिबाबुजि थाका बुनि प्रसंग सानि टिफिन बयठकखौनो होनो चा बयठकखौनो होनो गासिनि प्रसंग जों चा मैयाखौनो जों बाङै बयठकखौनो होननानै जों आसुलाय कक्सलायमोन जोंनि दफानो बुदैखाबो जोंनि आगुगैमान जोंनि दफा दाङै आगुगै माया दं बुनि दफा आगुगै थांगा जोंनि दफा फरायखासाय दं जों नरनि बिसिंथि गैयै नरक अंखा जोंनि दफानि 저토니사이 구속사 너너 가자 저토니사이 인사 너 저 미니스터만 오겠도 저 저토니시야 너로 저는 가이드라인이 신이도 갔다 오면 나나 신이도 그런 어떻게 하고 그러나 나나 너로 저는 가이드라인이 좀 저토 자가 시야 풀어가노 근데 너로 신이도 파니 베레인 남뿐만이 자감으로 가속사 베레인 남뿐만 자가 속사 문이도 바로 오래하고 그 평자 시리도 바로 성부랑 가사이도 성타고 미니스트리오 또 레고티 바보 또 딜리오 너랑 파이디 사수성 디디성로 시리도 파니고 성토마 파이라는 거 너랑 파이디 정말 말라이 파이디 정말 아주 파이디 정말 여기도 진이도 파니 여기도 없어 저 단자카이 무바라니 야 비싱티카이 정로 정말의 단자 무바라니 뭐 단자 무바라고 진이 보도 파노 떠가고 있나요 정말 하고 있나요 저 단자의 성공 담아 진이도 하고 있는 거 진이도 파 부에 다 사고 기면 또 나오고 저 살면은 정로고 하실 뺏어 좀 타고 저 politics 하나로 좀 타고 지금 덮어라 마사야 마누야 너그루 띠그루 후그루 아무것도 먹을 못 띠그라였어 아무것도 저 너랑 무슨 차 너랑 정말 차이저리 너랑 정말 발리지 지금 덮어리 먹을 너랑 너랑 상마 당나 쇼가 상마 당나 너랑 상마 당나 뒤는 있잖아 아버지기 나랑 콜레스테롤이 동해로 বড় ফানাং কাসানু নরক চিনি দিনাংনি ভবিষ্যৎ নরক চিনি আগামী দিনে ভবিষ্যৎ চিনি দফা থাকো বিশেষ করে চিনি চেরানো আলি বসানি বসাপতিনি কম বসায় সামজর বিচিঙ্গ হামিয়া দিগিল থামি দফা ও দফা ভাইগে মথাওয়াইছিনাই বেলাই সায়া দিগি থাক দফা तो फॉर्मा है कि तो मैं नहीं चलो सिंगल चलो मोनो से मकास में मोनो से मैं आगो में या पे या रो में ये जंग साउंड मत में चिनी चलो चिनी बस सब दिलो
sini next generation je kaham mata mau mana mulai mau isu sih saya macam musim kan cara drugs addicted pun dah celana ni lagi beri pasar apa soal orang tahu orang efek baik kau boleh tahu macam antum cakap ni celah pasar orang sini drugs nala baik কিন্তু মনে লগে বড়ি বছর বলাই তো মনে সে মাথা শুলে নরমে বিসিং দেখে নরম ফাইবি চলো সাহায্য দিতে চিনি তো ফটো চিন্তা ফেলে নয় স্কুল পর স্কুল তাম ফেলে নয় বড় কলেজ তাম ফেলে নয় বড় প্রফেসর ধর্ম নগর 10 বছর বই আসুবিত ট্রান্সফার যাতা বড় প্রফেসর যাবে বিলুনিয়া ট্রান্সফার যাতা মনে সময় মালে ফেলি যত সরিষম খাই অনেকে 10 বছর 15 বছর পানিশমেন্ট হিসাব করতো जों साइनो पानिशमेन्ट हिसाबखौ जों मावनो हायो जों न'नि बागै जा खायनानै जों खायनो जों गावनि बागै सुदर्श नरक जोंनो दिनै बेले बेले नरक ताङै हामबायनि मानसिफोरा दिनै कोनो दिनाव जोंनि आखाइ जों महाराज बायनो दिनै आखुलाय मावायो नरक बिसिं दै जों आखुरिखा गय सारा सुजुरिखा गय बेले बेले नरक हामबायो कारण दिनै महाराज बनायो दिनै गावनि बागै बिनि साखाया फुरको दिनै गावनि बागै बहरे जे खायबाचा खायदोलाय सौबो जों बनायो दिनै गावनि बागै जों खायनानै बागै बावबाय जों बायजोनि यागम लाफाखा बासा यागम यासिंगाय फायमोनो दसा यासिंगाय याव फायनिया जों गायदो बावबाय जों फानजा गाय जों केमन उसुरखौ नांला आमाय बागै नांगौ बेले बेले हामबाय कारण महाराज बायजोनि आसुरि गायसे टेबिल आसुरि बागै जों कल सालायनाय आगामी दिनाव जोंनि फोसाबथि रावनि बागै जोंनि चेनेल खालामनायनि बागै जों आरो फरायसा चेनेल दंखायो सार जोंनि समाजनि फरायनायनि साननाय इहा सभा सिखायनाय आरो उसुआ सिनिफ्राय सभा खायना नांबा दा गुबुननिफ्राय सभा खायो उसुआ सिनिफ्राय सभा खायना नांया आं जयनि सागा आरो सभा खायना खायना दाबो खायो दा खायो उसुआ सिनिफ्राय सभा खायना नांयावला उसुआ सिन already processing dulu. एक corporation itu apa उसको asing maya. Harus उसको सावुसे सात coba kaya. उसको asing ni bagi kulo coba kaya lalu. Hingga cinta ni bagi orang asing kau hasa. Tan ni bagi asing kau asing kau hasa. Kaisa usulan ani besar betul besar ni sama nongla. Besar besar उसको asing ni coba sih kaya lalu. Asal coba tak ada kaya lalu. Coba tak kemudian coba kaya. Jadi kaya nama ni coba kaya. কিন্তু उसको असली बारे में तो सभा करना लगा नॉन जे स्टूडेंट लोग गए जे कुना नॉन मुखरा हॉस्टल लोग उमागाथम तो बजुम तो जम्पुम तो ताकरलाम तो सारा तीव्र राजो कुना मोटे आगा सानिया को आंखो तो थांगे नहीं खिंचाई नॉक्स थांगे नहीं छुट्टी में नॉक्स थांगे नहीं ठीक जाता हूँ অনেক জায়গা ব্রিজ ক্লাস 11 12 পরিমাণে জায়গা দরা করে বহাই বহু জায়গা খিতা ইনো থাকমানা বাহাই সেদিনও থাকমানা 12 পর্যন্ত পুলিশিং লাভ হবো 1 2 পরীক্ষা বয়স দরা করে কোনো বথাই মনে তুমি থাকবো কিন্তু 11 12 পর নাই বাইরে থাকমানা আর লগে লগে না যে কোনো হুস্তার খামারে লগে লগে আর পুরানি একজন খাই অর্ডারিও 7 টাকা সাই 1 মাস বেশি খাই মানে নাই খাই বলি হরদি বড় মন্ত্রী হাজে থাকে বুঝ সাই মানে হলো আরে পিজি দুইজন লাগবে আর নিজে স্কুটার চালাবে উমাকান্ত বড় অথবা নাইলানি ভাবে কারণ Tiasa baik kali mereka pemilih sampai kali semua bahasa kamera yang lagi mai. Biji orang aku dia semua, tapi angin sempat saya urut di cawe aku mulai. Kalau mau buat tos saya kalau tos tunggu. Cek ini boleh. Ani itu ani putih kai poro kesai itu. Pada aku gumia. Ciri itu apa kesai itu apa putih itu apa aku bilang itu. Ciri itu apa tanah aku gumia. Orang lain ini bagus. Apa yang bagaimana? নরগ্ন যারা তিনি প্রফেসর চিনি প্রসাপতি রম
निजिनि सापति हाय गयै आगामी दिननि बर'नाव जों गाहाम खायै बर'नि जे पढ़ाशुना खालामनाय तेव गाहाम खायै जोंनि दरफानाव बर' तेव मोखां मोजां खायै रैनो बागै नरमनि बिसिं देखायै नर सरकारनोबो मा सुबुंनाय जोंनि दरफानावबो मा सुबुंनाय जोंनोबो मा सुबुंनाय ते आं बिसि गसाग्ला बुहुमनि आलो बेलाय बेलाय हामबायल' दिनै उदां आं सागावना एसि रुम खालायदि जों 3 जन एमपि दङ आं इस्टनि आरो वेस्टनि दङ आरो जों दङ राज्यसभा 10 लाख क्लेम आं लिखायखाय 30 लाख मानो एमबीबी कलेज যদি जों आरो लिखायखाय प्रपोजाल पाठक दि सिनि डिपार्टमेंट दङ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आरो दङ सिनि अफिसार तो all कलेज दङ जों आं 1995 आव आं कलेजाव फैयो एमबीबी कलेजाव ताबो बुझे करो बाबुदन रखा बेसे तत बाबुदन सो साप्रने একজন বসন্ত ত্রিপুরা এক বছর পড়েছে সিরি লাইন তারা ত্রিপুরা দেওয়ার একটা টান দমো আবো ন্যাচারালি जों 19 টা দফার বিসিবো যেমন টান আবো হাই না হাই জমা দিয়ে এটা কিসে টান দমো আমরে ওই ত্রিপুরা রুতুক সরকার আনি বন্ধু বান্ধব কিন্তু বেশিরভাগ অন্য দোকানি না কিন্তু হঠাৎ মালাই থাকা আর ঢুকো ত্রিপুরাতে মানে এবিবি কলেজে আসলে রুতুক মাইয়া और एक शासन चलाइते सिनानी आगे जरा सनाइराम और एसोसिएट प्रोफेसर टीचर तो बात नहीं दे स्टूडेंट से रुक मैया एतो को हाइरो आज रोज और जगह सब पाएगा तो खूब बड़ा जेटा चिनी ये किंतु राजनीति से बेसी खायो अपनति आंके चिंता खाबे जेटा नर बाय अवश्य शेयर करना नांगो जे स्क्रीन नोट जों बेसी आन्दोलन खालायो ओइ जों आबनि डेभलपमेन्ट नि बागै जों तावलु लामा फुनुमान आबो बेसी वानसगारि दरकार फार्म दरकार इनफ्रास्ट्राक्चार दरकार आबो बागै और जे लाइब्रेरी दङ एडिसिओ आंगो आसगै माने 6 বছর आंगो सेमिनार खाइजा वर्कशॉप खाइजा गोबां अनुष्ठान खाइजा गामानो आं आइनो दङै पार्टी नि नियम दङै এবং আনি দফানি বাগে যেটা সামনে দরকার আগামো সাও আমার সামনে আগে একটা কম সানা মুচুঙ্গো जों যদি যে জায়গাও দङ আ জায়গাও চিনি দায়িত্ব जों যদি ঠিক जों পালন খাইকে চিনি সমাজ চিনি সোসাইটি চিনি দফা কক বরগ্ন রমই যত ডেভেলপমেন্ট চিনি না और চিনি বলতো শ্রী একদিকে অরণি আদম এমডিসি প্লাস চিনি রয়্যাল ফ্যামিলি নি বহুত অংশগ্রহণ এডিসি নি ডেভেলপমেন্ট নি বাগৈ যেটা অংশগ্রহণ আম জাস্ট 2 মিনিট জড়ানো আম পারিছে না বসানায় কোন আম সাইবনো जों जे अरो जों सावसि अरो एडिसि जों माइया बा इये आनि जेटा बुझि मानि So main jadi fokus kira nago, abu ka amendment to nago no, jeta semaya onek sawai nangai jora nangai, abu ni ukla khai oi, jeta kamu no sum mani mano, abu hai demands, abu hai kok sum res kira nago, Delhi by sum kok sana nago, abu ni bagai, ani doli taraf থেকে আমি যখন একটা দল নি আর সভাপতি তম্বর রাজ্য আপনারা 17টা পয়েন্ট पार्लियामेंट ड्राफ्टिंग कमिटी स्टैंडिंग कमिटी जब टूर है क्या जों रिमानी दं एडिसिओ सिनि 3 टायर सिस्टम करुई और जरा पॉलिटिकल साइंस से आं साइमन बावदन तो पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी को खाइके जे सिनि एडिसी एडिओ 3 टायर सिस्टम करे जेटा पंचायत सिनि भारतवर्ष विभिन्न জায়গা दङ प्लेन एरिया को फार्म सिनि और बड़ई अभाव তার লগে আ কারণে বিসিনি পড়ে যারা কিছু করে ডাইরেক্ট সিটি কমলো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হয়ে গেছে নাই যে প্লেন এরিয়াও গ্রাম পঞ্চায়েত প্ল্যানিং খাইমানি পড়ে গ্রাম সংসদ দিঙ্গই বল আমার পুইলা খেনা নাই বড় ড্রেন খেনা নাই স্কুল অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার খেনা নাই পুরো প্ল্যানিং খাই বড় অ্যাকশন প্ল্যান দাওই বাজেট নি রাং তুমি ফেयो আবনো হাই না হাই ইমপ্লিমেন্টেশন খেয়ে অডিট হঙ্গো মনিটরিং হঙ্গো রাজ্যে পাঠকো আবো যেমন অডিট হঙ্গো তেমন মনিটরিং
তাইলে রাম খরচা ঠিক ঠিক অঙ্গো আম 100% হইনি সে যদিও থিনে রাজীব গান্ধী 100 টাকা রহক আগে 85 টাকা সে 15 টাকা সে সব ফাইল 15 টাকা 85 টাকা কমাই পেতো 100% কোনোদিন খরচা হইয়া ভারতবর্ষের মনে একটা দেশ কিন্তু বিসিও আওয়ায়ু তখন সিং সাব জোনাল লেভেল এডিসিও তাও কেন্দ্রীয় সরকার যেটা বাজেট দিব আমনকা প্ল্যানিং বেস সেকশন বড় দিব তাও খেলে নং আগে প্রজেক্ট সাবমিট খেলে তারপরে সে নং রামানো আং এমপিলেট ফান্ড মানো বছর 5 কোটি টাকা 30 টা অ্যাসেম্বলি আনি আং 30 টা বিধানসভা আং বাক লাই দিখাইকে 10 লাখ টাকা কাই আনতো কারণ রিলিজ হইয়ানো দুটো ইনস্ট্রুমেন্ট 5 কোটি ন 2.5 কোটি একটা রাং খরচা গেলে আপনি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট লিখাই গেছে তারপরে আমরা রাখবো তাহলে কতগুলি নিয়ম ন মেইনটেইন মা খাইনাই ফলো মা খাইনাই তো সুনতা মুখা সিটি এডিসিও অমহাই কোনো সিটিএস সিস্টেম করিবাগে যত জায়গা রামনি সোর্স করেছেন ফলে অবা আ জায়গা ন সুনতাও মিলিওয়ে সো যদি হামপ্রে নেউকে ও জায়গা সম্মাতানায় আরো যারা নর ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল বড় আ জায়গা ন সুনতা গাইড মা খাইনাই nung raja ni besar raja ke ba khalai di tan ni kama nung abo cengra thung ba nayap di part na ba omita boson ni part ya ka ni no omita boson ni part angke polisian sabu ni no omita boson ban kebang ban khasen somas poti system ka tau guguran system ka ni end and object tamo somas poti kebang ma ni pa pai orang ni ku por ki rele no jot na au kai ala an ni ko ni ko ko Umeno ang bain nagda ano kung nakakita pa no? Oras ko dito debor ma. Wo din mani na yung kita. What asik acting kanya kuru. Jeta komita boss pa mono paya. Aska yung ko. Kana burungo, kidney fail ni sana burungo. Tang lang ni ko sana rungo, joton sana rungo. Wo kain na yung kaya. Kinuwa ang kay komita boss no bolai. Tripura wo Bharatborosh nayak ni bisi political nayak bisi tinggal dulu babu Maharaj Bidikro ni buku botabo lama hengkai je bororo je leader borong ni sacrifice যেমন example TUGS 67 ফাইই 67 68 69 70 বা 71 72 বা যে রিজার্ভ সবাইমানি আমনি পরবর্তী 6 মামানি ইয়াগুলো নু অটোনমাস নু রেস মুয়া তানাই চাকরি চানাই এবং রুমান হরফ বাই কক বরমা ফ্রেংনাই 6 মারনাই আজে মন্ত্র আবন আদা টাকা আদা তাবুই উর্ব পাটি মাথাঙ্কা আব তাবু নুজালিয়া এবং পরবর্তীও টিউজে কংগ্রেস বাই সরকার থাঙ্গই আবো থুই থাঙ্কা যে স্প্রিট জাতীয়তাবাদীনি ओंखाय सिक्सिल मारमा बायनो वानसुका औ बायनो जों सार्भाइभेल रिमानानै वानसुमानि वानसुखना बा लेल वानसु याफानो लेंजाखा दा सामा दा द्राविडा दानोदेनसो बा हरिनाथ देबरमासो लेंजाखा लेलाखा 88 दं आमुनि उलखाय ताइपुं पेरि मालायलिया हायं तें kai टिउजेस नो coalition sebanyak bagai ATTF hayui loli development netrite এবং tabu MLA ang bungkalia bini netrite yukono টিউজেস no khotom khlaja kebagman টিউজেস ni chairman no bathar bacha এবং টিউজেস ingkai no dongse malia hai khaja hai khayi 93 wongkai CPM taisa back power khaja gap amni ungkai no ATTF taiga NLFT nglaika nglayu ekta chini bisingo tamsi kamu sajungni sinul sekakak je thangnai tothakoti jo je bolong thanai ro khakla ni sajala no segi supraka kajangmani lama kasui seberaka এই যে বুথালাইনানি যে টেন্ডেন্সি
दसर बाबुनि आमालि आबनो रिगि तुइ फायु जों ताबो अराय बरय नखा कुनो दिसा करि दिनि ताबो लिडारशिप दं बिसिंगो जंगनि बिसिंगो ताव जरा करि आबनो तामनांकाय एकमात्र जे लिडार टेक नखायनाय ताव एन ऑब्जेक्ट अब आंगागि बसाथाव जे जातनो मुथाना हंकाय तिनि कायसनो लामा स्टेट फुड आ जागा थान्ता खायनांकाय जत लिडार ताव तो सिदाम बाबु अंखरका कामसिकमु दिनेश बाबु अंखरका चंदन बाबु अंखरका बा आं तो अंखर जांनो ओंका आमा हायखायो जे लिडारशिप दं ताव खाबाक्सा खाय दाइवैसा सिक्सिदिल नि दिसा सिक्सिदिल लामा दिउजेस लामानो दाइवैसा रोखारि हिमलायनानि आबो सिमिसे ताव तिनि ताने आनथानि लक्ष्य हायखायसे सोशली पलिटिकली जे जों गेप दंमानि पाब्लिक र नेता र आबो जों हामै थानाय ताका हामिया कारण ताव दलसा क्षमतानि मुह तमा बीजेपी नीति प्रसारक तमा मथा नीति प्रसारक तमा आईपीएफ नीति प्रसारक क्षमतानि मुह गलै दंगार एवं पाब्लिक न जतन दुसिया पाब्लिक गगबो ताबो क्षमतानि मुह दं बुबु पाब्लिक जारा आईपीएफ तिंगै चेयरमैन तामो ओंगै दंनाय र जत जे तामसेमु बीएनसी चेयरमैन बा गोबां ब्लक लेभेल मान दंनाय बरं न रां माने रांगो लुक फुनुगै स्टेट फुडनि बुमुंनो नकल खाय ताव चलले नगे ठीक ताव चिनि एको महाराजानि ग्रुप बम्पि একটা গোল্ডেন অপরচুনিটি যেটা তেইশ কোনো বেটালো রিনি মাংলা খামু যে তুমি প্রদূত দেববর্মন তুমি আং স্টেট ফুড বা তামসে গ্রেটারটিফ্রা লেনজাসা आं कम्प्रोमाइज खाया आं 20 सीट बाजानाय ताई 42टा टोटाल बसाया नै बर्तमान आमार थिके वान सुइरागि दंखाय जों একটা कायसा गेम जों थुइ मांखामदाव केनाबो जों हात साराय थाखा आउन बाय आंखाय वान सुको जों सोशली पलिटिकली जे केप जत दिन दाई समाजपति रंनि बदय समाजपति ससंका ताव गुगरान ससंका निनि एम एन ऑब्जेक्ट तामो समाजपति गोबां मानि फाफायु बरं रिंटु बर ससंका निनि परबती स्टेप तामो ए इलेक्शन निनि तामो एम एन ऑब्जेक्ट ससंका बा बाय तंनाय लिडार स ताव दा बिजय हिंदी बा जगदीश बाबु हिंदी चित्त बाबु हिंदी ताव मेबा बाबु हिंदी जे थानाय र राजान ससंका नों तो 23 constituency wise the competition kaya na mini BJP by ni M and object nahanung le greater tipradenda nation like ko ga thalai boro ngo candidate chatak kaya thalai dia tau tini mas ko dine de bormani ajibon raja baitong khabo ang sidam babu ni kok thalia bo kai waisa em ka onek sentine जों बाय आगिन टीएसएफ फाइनाय मनि ताम नों बनम मुलाय फैया बलखाय ब सिट माया बसि ब टीएसपी खाय ओके ताव चिनि जे महाराजा मरन बखि कुकुबुया सय लामा व हिमिजा बर रंग बिचार खाय आगो ओमा हाय अनलाइन खालायमा दं गालिसया आव पानिशमेन्ट मान नों आंग्रिया फानो नों सराया फानो कुसुको दंनाय बसरायनाय नङा नों जरा ताव मा साव आनो नों थकक लांखा खालि रेखा नों तुको बाय तामसिको मु आईपीएफ तिराव गाय लाङै नों आनो कागज या फाटारि रेखा थानता नै बताबो पॉलिसी आनो बीजेपी को होते तामसिको मुनो आईपीएफ ति किक आउट लायनानि आ मेन्टेलिटी बोलखाय बो आं थाइजाका 28 तारिख दं आं ककथाय आनो ककथाय थालिया सुबुसुंलिया प्राय आं सब पासे बर थाइजाने नि मोटा बेबी वानो रेस्पॉन्ड लिया 28 तारिख आन टेलीफोन बुया लिया प्लस बो आईपीएफ तिरो गसे आतु को खालि दं आइ रोले गाव बाइकें ना सटिक नाम जों टेक मारदों आं रेडी ताव सावक को कत साया आई एम रेडी आं डेडिकेशन खायने रेडी आं एवं जे ताव साव रेडी दं फारि थुइबाय यासिव थुइबाय सुयै
Silena, I am ready for the sacrifice the people of Tripura, people Tripura Tangobi. Ready? Reading like tag like public tag Kadi, Nina chairman, Nina Ukoni, basic chairman, Rang Abaron tag Kadita, Kayable, kita BJP behind line. Tangkap. BJP kainero go, Jharkhand rajo nakable, Chhattisgarh nakable, Uttaranchal nakable, tai Ladakh no burkhable, nengke bukti BJP selai. Kalau Tripura land sana gya, lai kok jadi gondona nangga sini dopa. Sabda angkai oh barbar to, abo asong kaya, mana oma hai to mungkai jeng sabda Allah 0.0 ni tanai. Tabu de record rupani de horizontal angkormani pamoti avete toto entire toto angle tin borokai daily kau tabu na bhai sidin nawo permanent resident nawo রেশন কার্ড নাও আধার কার্ড নাও ব্যাংক খাইও এবং বাংলাদেশে তংলাই নংবো তাও বংয়র রেশন কার্ড এবং বং ভুটানি বুং কাটা বাহাইkai नों बुं पान बाय मनो बाहायkai नों थेनानि कायसा लामा स्टेट एदिसे এবং आं मानसुगो स्टेट हुनो कासना बगै हाई दिल्ली लेवल याग्रखा तिब्रानो कुनिनो तिब्राथां आलो रायजो Cuma kuni IPF ini pro cuma tahu mothari pro birat jagrika heno teno prokare nongni alada rajyo dabi no kakhlu ini nai dekata sukses kamu sekarang komas positif no respon no kale nini ngole tam lenu bon khanya nang nei sama anak sui musuh buat mereka. Positif sih respon ke, mudah bi positif. Kita Tripura le. Itu ko 125 amendment TTC. TTC cannot able to survive the people of Tripura. Maya, ang tabu, ani thui bai sirina. Maya, jeng survive kini. Ek matro lama survive kini. Isteku. Kita tahu kesar madar sosial media rogo, de kok kasih tomani. Edisi no supaya ni, edisi nangya Tripura, edisi supaya nangnai. Ini ama haike, kebang ma, wan di pos lebih sino de sosial media rogo kaya, kaya tomani. Apa le nih bawa hai kira mungkin, bawa hai wan semua. Jeng supaya ni mungkin apa no? Borok, heno, deno, borok kare. Supaya naik, bukti supaya naik. Tahu sini, atai star konstitusi tu, dontu de kota, konstitusi abu terus bungkan naik. Nini nutun badar malbas bungkan naik, Bichandra Monu bungkan naik. Ungkoni ta Monu ni, yang Monu ro. Je tabu samonu temen tamil kokono pailenta takisa kanchunpur masmara ayanti habib nono tertuk sebagai nung mane mukturi tangi khasi mani hai imang koroma hai thana chalta awa haike bor sebagai khus unde sabdan unde ebong ko gorong maya ro habi tung Bukung cepen na boy kok borong maya ro habi tung এবং ini estin kuda borong naik tung mostly oto so movement to kre oro sab khai movement to khai je kok borong sanai ro borka movement khai bolong kurbo kolayo je kurbo kolayo ta pheni ki tai tung bai omo hai uni tu enga omo jefru ang barban sabu jefru omo jotton kotori klan fibru khai wa huli kam lai nei bekas ri kam lai o dopa ni neng omilo de borong ba kanai neng robi bukan ang bukan lai ani ku sabti busu bora itu kan dopa kamakato din phainai sijakai doratung tabu Nanti joratom polisi mana? Kebang ma salai tomo tadi bising pe ma bahara bising di bising tadi. Samudra ni bising samudra
kotor parenggai tuirukungo thangi sogoika ipramo thani je timan abo hake kabama kok salagi tongmani tuirukung gana o sogoika mane tuirukung gana sogo tamono tlangi thangi tuirukung gana sogoika tamono sanani bagai boro thangi tuirukung gana sogoika tamono bujirna nailo borokno tangi apono srai ke public news kan tu buzagia bon ke অমিতাভ বচ্চন নিচিনাই লাইজাক মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা গছে জিনমানি নায়ক খাইছে তাকমু আসিক एक्टिंग খাইনা गोरों जेटा অমিতাভ বচ্চনफ्रा মনো পাইয়া বনখাই গছে ত্লানা নাংমানি আসিকাই रोंगो कामना रोंगो किडनी फेल होनी साना रोंगो तां लांज होनी साना रोंगो जतन साना रोंगो बखाय नायक ओंखायसो सिनेमा ओंखाय अमिताभ बच्चन बलाय थांगामु आं साव बलाय थांगामु अमिताभ बच्चन बनो पाइगला खामु ताखाय अमिताभ बच्चन निसाय लाइजाक त्रिपुराबो भारतवर्ष नायक नि बिसिं पलिटिकल नायक बिसिं ताव प्रद्युৎ बाबू महाराज वीर विक्रम नि बुसु बताबो बहाय गोरों गोरै एवं चिनि पुमा बदल बुरि बदलगो आओ बोल तो बुरी रखबा काबलाई जाऊ उनकुली जाऊ किंतु सालसा निनी साजनानी बुसा निनी साजनी बुसा ताइवे से कमा फुरकाय नों तामुनाय नों रुट जाखाय मानो उनको पानी सागराव बुथासुरु बिसुजित न मा मा खान काबलाई खामले न गोबां बर थि काबलाई खो आबनो रखा खालायना निखाय लामाखाय आलादा राज्य ओंखाय हुम तंखाय जतन दं थर माखि दिनै नों 5,000 बर्ग माइल फांदी 3,000 बर्ग माइल फांदी ताबु तामसेबो पडिचेरि क गुवा बुइ बड थर माखि तानि बागै बिन थानि हुम दं ओं हुम यागुनाना बागैसे स्टेट थानो आबसे बुजिलेया थिं बर ताम बांनानि किनहान ताम बांनानि तामखाय तामुखा इंटरलोकेटर रंगकामु Constitutional solution. What kind of constitutional solution? Reply ready. Jara tabu patung bari tongler no. Paruni 2-3 direct sadi. Tam ngabo khari thang kayang no. Tang ini ai khari thang. Kinar khari thang nang biang thang nang khare. Constitution solution noi nang sai me da direct. Alada rajya ba kira tertib len 2-3 dara nango jeng sadi. अमित शाह सालिदा मुदिं सालि जों पाइमां सालजा पृथिबीयाव नि गोमाय थांनाय बर थांनाय मिउजियामसो दोनख्लायनाय अमो रांखल अब कलय अब जमातिया अब नुवातिया अब दियां अब काइबें अब गुडबाय नि जों सालजा फुनुंदांनाय आगरतलानि मिउजियाम आरो नासिं दंलाय Ini CPM no masata, CPM bising usable tamsa. Cikon sarajo, baik bangai. CPM no busing. Cikon sarajo, lokho berhak tong payai. Neng salsa na polisipan kaja neng. Jo to CPM leader of, di berasa CPM leader of GMP ro. Kak kaja, ke kanakase, kanayako. Neng radano sedata, dan neng sedata ini sedatai, neng sataka, asyik. लक्ष बर फाइ दंमोन अबले ताइ चालिया बांना हंखाय जों बांना मानोखाय थांगाव सिगं साराय जों बांनाय tabu tuirukum kinaro ipramo thani diman aku nunggu ba kenu tuirukum kinaro mane to a diman tuirukum kinaro mane to salia এবং bini mentality bo Baca anak sabda tamu ni, Tiprano bangani dia ni sabuan, tiga bu anak tasingan pungkel, tutan naik tega datang dan ini itu, Tiprano bagian ni, ebong bin bayi, progabo saka, Tiprano bagian. Ini mentality, you are not now kingdom of Tripura, you are the proja of Tripura, democracy dengan hai saka, dengan abu tuan putih. Nini halia, sini korostani Tripura sani habulia.
তাও ও রাজ্যনি রাজদণ্ড মানদণ্ড যত্ন গং জাগ তাও খানা দিহিন্দা টিঙ্গো 5টা সিট ফাইকা এপয়েন্টমেন্টনি একটা সিট লাঙ্গै তাই বাকি 4টা উলত লাঙ্গো জেনারেল তাই গেছে লাঙ্গাই জেনারেল এসটি 5টাও দুই একটা ফাকলাই খামলে আবো খাইয়া 10টা সিট দङो আর তাং খাই পুইলে একটা লাঙ্গাই জেনারেল তাই গেছে জেনারেল একটা লাঙ্গাই তাই গেছে জেনারেল একটা এক লগে 10টা লাঙ্গাই একটা ফাক কুটাকলাই নাই আম টিকে খাইমাং তিনি কুটানো বাইনো নির্মূল খাই কি কথাবো তোমার সিপিএম নামালো তোমার তাবু বিজেপি নামালো বাহাইকে ইয়ংনাই মস সাদি जों ताबु बयस दंखा थैनायनि बा कक ताय हयतो बि दंगानो आबु नुले नरंनि जिनि जेनेरेशन तामनाय चिंता खायदि बाथरुम ताबादि एबं ए बुलायनायनि टंनायनि अबो कायसा गन टेंडेन्सिनो याकारोदि आं बुंग्रानो अनुरोध खायो एबं सिगाङो आईपीएफटी फोरबो अंखा पुइला चितो टीएसपी खलायमानि एसआईओ बिन दल बुजाखा आईपीएफटी रबाय एबं आंबो प्रतिबाद खायतिनि लेफुंगावो बुजाखा आंदल मासा थुबु थिया बजेन बाबू बुजां थिया चिकित्सा खायजे गैया एवं प्रबीर कलयनि याकुं बायका ए बुलायमोन टेंडेंसि बातलायदि तुमा आईपीएफटी तुमा मथा किसाकाय उसकानि रिनि बुलायनो मा अबटा खायदि अबा केसन केसन नाय आई ए को टाइगर बुंनाय खाबे उनको बुंखा तम जिकुनु एनएलएफटी नुखाबलाय अमो हायते आबनो तापबदि नों बरंनि आंथ आय पैसा नि सावो नों बरंनि अकनि सिन्दुल नों सिकाका बुमा काहामनि मुक्ति खिगलायका बुफा काहामनि खाख्ला दुनुलखा ए कलायमा दैयै काया गै फायमानि नंगौ माहाबिया नों खायजा तापबदियाबो गायथ ईश्वर सालसा बिचार खायनाय पानिशमेंट नों माननाय आं सिराया न ईश्वर खमान खाय केनु निनि जे प्रतिफल नों यगला माननाय ईश्वर न खमा खाय जों खायमान तो आं सुलिबो ईश्वर बनो खमा खाय आंदो नङाय वैसा आं ताम नाय वैसा खाबा दिब्रालेन सानदाय आंकेबा थावका मा साइजेनि दाउगा दंख जनगरि क्लान बेकवा आईपीएफटी दिब्रालेन रिजा साननाय बिसिं नों दागि सानफायनो फायदि मा थांगाबा आङो सरल माने थांका उलखाय दाबिनो दंखा दाय वैसा आइनो चितो साइड थांबा गोबाय राजाबाय दाफाना फायदि जों दिब्रालेन ग्रेटा थांनायनि थांका किसिया दंखा सुगु कायनो किसंकानो फायदावका अरवनो हाथुकजा आनि बुरि केन्सार नों हाथुकजा मगजा थैथि थैनाय थैथि एकदम लास्ट स्टेज थैनानै बानो साव आनो बखिरे दा सखक जाखिदि नों ताइसा पुनु आंगावखा निया बाथो निया को बाथो इंखांगा पुनु जाखाखै जानो आं तामन नायख्लैजा जेपि नादानो जोंनि स्टेट फुड नांगौ माने जोंनि स्टेट फुड दुदि जों गोमाबायनायखाय माने आं तामन नायख्लैजा आबो आनिका राजानि चिठी नमो आनिका ओंखाय आंबा आरो वाइसा बयबो दंले बीजेपी वाइसा आंथ बीजेपी थांयाखौ कांग्रेस थांयाखौ सीपीएम थांयाखौ बयथ बीजेपी बो थांका कांग्रेस बो थांबायजा थांगाबले गोबां जुदा पार्टी वाइसा कांग्रेस वाइसा बीजेपी वाइसा हाई वाइसा इराइन खाबले आं थांयाखौ आंथ तिनि जरा दिब्रालेन दाबिनो याखारि उन जागा कुटियाखौ आं अबस दाव सावबो सें दिनोबो 7 तारिख को थांका मार्च आनि बुरै हासपातालाव आनो तेलुगु खायरो आं थैमा थैजांकाय नोनो आं खबरिया आं खबजागि पाइनाय लगे आं उको फ्लाइट टिकेट खायमा पायो आनो खरंनि कर्मचारी दुई जायरा दारा जुबाबो ताई आनि बाकी जाय खायके मा किन्तु आनि बुरै थैजांका एवं थानाय 23 दिल्ली थांका ऑपरेशन खायजा केन्सार हासपातालाव आं किबिक्लांगो दिल्लीआव गो 23 आगस्ट ताम खायनाय आं ताम अपराध खाय दखानि बागै आं ताम अपराध खाय आं दखानाव बांसिन आं अपराध खायमा दंखाय आनो फाइनल फुड खायबाय दे आं थाइजौ आं फुरिफोरबो थाइजौ दिसनो नों नानो प्लान सिदि आनि पाट पुपुलुं खाना
아무리 많이 안 뛰냐 하이 뛰야 안 차워 아무튼 사이동 다원 소리 좀 그냥 다워 버려 아무 장 뛰니 꾸이sun এবং পাবলিক নো মাসু তাও जों তেলু কাইতা সার ফায়ানো নং বাই গান আর গতি গতি নর পুরো ফাইনানি তা ফায়াতা নর বাউ কুনে থাংতে সুকলানি আর গতি জংলাসা নর ও প্রেম কুমানে আর থাংতে গতি জংলা ও নিনি 이거 신수소라 থানায় 기소 간토나 থানায় আর গতি জঙ্গ নং ইয়াংগু কো থানায় এদি থানায় আং বাই মন ফাইনা আনে ওর বন ফাইকে রাং রনানি বা দিলি থানানি দাদা রনানি পাটি খাইনা আমথিনাই উমরো ফাইনাই ফায়াতা বে খামনো দেখাইনা সাবনো তুইতে খাইনা কে বসে याकुं बेरनानै नाया बाके तिब्रा सानम आं आबर नर बारबन मेडिया रो तता नरको जा टू सम एक्सटेंट जे किसापन इंके आउपाइन चोली फाड़ी खालेलेनु इको उत्तर आंध्र प्रदेश मेटा रामाराव ताउ दाबी खेलेल तुम ताउ तीन तेलंगाना तेलंगाना तुम पैसा उत्तर आंध्र प्रदेश ताउ गोबां मानसिफोरा मेसेज फैयो ताउलाय 24 टा राज्य थानाय टोटाल आरो साबो ताया गालाय सानि दं नं आरो बर' खरिफानो खरसेमान थानि बाबा रामकृष्ण तमुते साखा एनसी लिडार का मंत्री का मेबार मंत्री का नं तिब्रालेन बियांगा का साजाकला एकटा थाना जबा ताबो केमु करो कामतापुरी रो चाय पाता दल मिली ताबो मुभमेन्ट खालायनानै थांबाय इभेन गुरुखारबो बरबायदि जों खायथां खालायनानै दावखौ तिब्रालेन बखा ग्रेटा तिब्रालेन बक्रिचा तिब्रालेन बक्रिचा ओंखाय उसिगां आं बाय साजागो सुबा थाइनि आं बाय साजिदा बरता लिडार बक्सिदार का जों तिब्रालेन याकाया खालि ता थानायता नों सुबुं तिब्रालेन नो जत्रा आ ओंखाय थानाय नोंनि को गथाव मुभमेन्ट आं गाय नैता नों मथा हाबिया पानो nong movement to doire nai ring district no khainai khlai mat lanai nai nang rada to tabu hoito patuli da 50 ka nin bu to boyes tong khoblai nang rada ni busa rada ke ba khlai di chani ni tama nang aba ko chengra thungba nayam di pat na ba omita boso ni pa yakati ni no omita boso ni pa angke position sabu ni no omita boso ban kabang ban khasen angke taw ni jenis bau to onek seberaka deta gini kutai tangka ni tahu ko CM ro bor tahu thama berak lu tangka tam ni sing knau ko gari bu dami gari payo sabo di bagi nang dami gari pai je tipra saro je tipra ko paharo to nai hasip to nai no kurui hu kurui mai mataya terima nang ya tahu kesang ma doro pakai rizai tongla kompor tongla borong baik ini maksudnya tampai tam gari pai kalai agi rada sonon songai kai thing da rada bam songai agari kai do tabu edisi salung mai ada kebang bantu ni tikna da ang saya ku ulo sawan kade mo haikai ni juga ya jaga pai bi serai rok siklar bo jaga pai di perasaan ini phajing tei je kok borok script no tei nai एडुकेशन डायरेक्टर नि एक कमिटी खालायजाका आरो वो 21 जना बरक पे खालायजाका आ जागाव चेयरमैन कसाम मंत्री रामप्रसाद जमतिया एमएलए कसाम अटल देबर माने तै तै कबामा प्रोफेसर हेडमास्टर राइटार्स नो तै खालायजाका किन्तु आ जागाव को कासाय दङ ताबो जे को बरक मुभमेन्ट खायथनाय र मे बिसिं बुसकां सारिनि बरक र रुजि देबरमा विकास राय देबरमा नन्दु कुमार संग्र खबजा गलिया अब के जे कका सै तमनि तब के तालके आबनो तो खाया नाय तो केबो सोशल मीडिया राबो जे मुदो ओइ देवनागरी न खाने बागै अब हाके स्टेट गभर्नमेन्ट मुभमेन्ट खाय दं प्रोसेस खाय दं बो बाय फिरक मुंनि देवनागरी खालायनानि माने न नरो कमरि थांबाय सिदि जों कमर सिदि नु tahu tam sibi mu rampodo bawo jung komor sedih nu tahu budulen nu kenapa nung agi tam kai tong jung 68 jo dia se mu je ruman horok dabi kai
tahu asik dora fight kemani nung tam fight dong lagi ini ke BJP fight oh BJP ki hero stay sarkar to tong no CPM to tong kha kiri kha bole pabitra sarkar ni bo fight bole ko gorong no recommendation ma khai kinam le tabu nung khai joto basi bui je Devanagari hamdan ini tlang kata mana ne puppet they are all are puppet sabne puppet bunyi tofani puppet tai bo to sai tong sati ko pa tamjani abu khidor mo ko khai 25 tarik khai tam jani khoyo na nei nung tai tam manda teacher na asung missionary school kolo kai purkai ang diliu sasaman kable aro kai hindu sabau na ang mathaka ano ang thakata ai je Tripura len tei ang gorong thaka tini aro missionary phaisi ka norong ni RSS ba nong ni Bisho Hindu Porishod tini Tripura hasu hapungor nor tam khai to oro diliu khai nor English medium poriu ko log du khai poriu kabang capital khai poriu nor English medium seng bufuru phaisi na ro after 80 ulo setin aro missionary school phaile abun system tin develop le abun lo rok tam khai to ebong ta gorong singu omo sing projibat khaina je Devanagari khaina ni je bathroom bari tongre ngo sing projibat khaina tanghe project khaina mentally ebong sing preparation mananai ei de sing no tong supply nei borong no oborok no sing socially politically borong no isolation maklani isolated maklani angkai good mane Roman script ni dabi wa ang সমর্থন খাইও তামনি বাগে তাম বাই খাই যে রামপদ বাবুনো আং দাবি বানান খাই জিনি সারা মতোตึক বানা খাই দিন তৈ বানা খাই দি মুসা বানা খাই দি মুসাদি বানা খাই দিตึกকে তরসুরা টুক ক টুক ani Tripura ko bikiti ngai nungwawan so musa muakar mua saikar sa masa musadi udang kebang mata utang tu pasal bija amro nung karekan khalasa ebong dara bathroom par tongnai Roman script bai are Devanagari bai bathroom par tongnai Devanagari tau taisa jengi khai tai koi hadar bosor sing tolau sur thangno tau asu sara Tripura bo even government পর্যন্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আরো ডেভেলপমেন্ট টেকা পাহাড় থেকে সানা পরিচা এবং আসুক তরের যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যে সুনমি জমিতে অ্যাডভান্স তোমরা নংবা সুকলুগৈ তাই বাইসা সাত সমুদ্র তেরো নদিসে কতগুলি রহনা নাই দিলে গাই ওর সারিটা আগর তলাবো নরবো কে Devanagari ফাইটিং সাতটা বুঝো Devanagari যেহেতু কোটি সংস্কৃতি হল দেবভাষা ফাইবেনি নি সারিটা তামিল নং সাহরি কেরালিয়ান সারি দেবভাষা যতন Devanagari মাত নাই নয় সারি সারিটা কায় আপনি খায় এক দুকে যত সারা ভারতবর্ষ Devanagari মিনি মাত সারি কেন তাই চিংনা চিংকাই ও গাদার খাই ও মূর্খ রাই ও মূর্খ জাতি খাই অমতিকে তাও থুনানি নাই আবো প্রতিবাদ মা খাই নাই এবং তাবো বুঝকাংনি তো পলিটিক্যাল তো ফাইদা লুটিনা বই চেষ্টা খাইনাই এবং जों নাচম্মা দंनाय 2024 লোকসভা নির্বাচনী বাগৈ বৈতরণী পারনা বাগিদা লিডারস ইউজ খালাইজাंनो পাপেট খালাইजांनो আবসং ফুসমাंनाय এবং Devanagari খাই আং হামজাইয়া হাগেবা দসর বাবুনি বাংলা তাকগাম বাংলা তাও মাইয়া অনেক আগো খাংমাब्ला गेटाव खाय नंब्र Devanagari फाइबाता ता बांग्ला बतिनि कक बर बानान जायांनि जों गसियाता अब बिक्रिटिं नै तिनि सय सयक अब रोमान स्क्रिप्ट से इंग्लिश हरबिया इंग्लिश हरफ नै तुमु नरक जतनय हिंसा प्रतिबादी खायजाय नरक बुलुंनाय अम रोमान स्क्रिप्ट से हायजाय नरक सा इंडिया गवर्नमेंट निनि दिल्ली कैपिटल द सेक्रेटारिएट Tripura गवर्नमेंट सेक्रेटारिएट जतन बागो Devanagari बाय सुयै रोमान दे इंग्लिश तो बात खाइरे बाय आजा थांना मानो साउथ कोरिया आउन बागिनो तिनि मासाव माने जों अ जागामा
কাজে মহাইকে जों दायित्व गैया प्रतिबादि माखायनो सिख्ला एजुकेशन जे ताव किन्तु जत्न एजुकेशनेलि जों तावने हेन्डिकेप गोसो फरायबाय एमए फरायनाय दङ डक्टर फरायनाय दङ इन्जिनियार फरायनाय दङ पिएचडि फरायनाय दङ ताव बेकार किछु खालामनानै लामा गैया ततन थानाय 10 बोसोराव आरो 5 बोसोराव ताव थिगमोन judicial security post relia harus diperasaan ko na istino para এবং 39 post 5 জন relia 34 জন আছে রিসিভ আবো রাইট টু ইনফরমেশন কারিতা তাও যারা চিনে এমএলএ বিরোধী দল নেতার নর বিধানসভা কাম খাইতো বুকুদা মুকুবিতো 13 জন এমএলএ বুকুদা মুকুবিতো অন্তত তাগিরি টিফন ফাইট লাইগার তানর खालामब्लाबो दांख्लाय खोनामान थाइमिया वाइटा बिजेपि बै सरकार थानानै खोनाबो वाइटा हायिंनाय खोनाबो थाइमिया बुदारा थाङै दं कादे ता थकति नरकति आनिसलाय एडुकेटेड मान गोबां मा सिवानो किन्तु ता थकति थकखाय हालदा नों थकका माने नोंनि रुवाबा याखुं ताका नि दखानाव आर सिवान 125তম সংবিধান সংশোধন 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এটা পার্লামেন্টে পাস করার জন্য যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা বিশেষ করে যারা ইদানিং কালে কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে তাদের দাবি দেওয়াকে সামনে রেখে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই এটা আপনাদের দোষ না আপনাদের দাবি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি একদম কারেক্ট আমরা সমর্থন করি আমাদের দাবির মধ্যে রয়েছে ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি কিন্তু এই যে ত্রিপুরা সরকার যেই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল এবং রাজ্য সরকারের যে মতামত সেই মতামতের ভিত্তিতে কোথাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর উল্লেখ নেই এখানে আর্টিকেল 280 এর কথা বলা হয়েছে 280 এর কথা বলে এখানে সিএ একটা আরেকটা ক্লজ অ্যাড করা হয়েছে আমরা যদি কনস্টিটিউশনের 280 টা যদি আমরা বলি অর্থাৎ ফিনান্স কমিশন আমি ছোট্ট একটা জায়গা পড়ছি The President shall within 2 years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of every 5th year or as such earlier time the President consider necessary by order of Constitutional Finance Commission which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the President. Number 2, Parliament may by law determine the qualification which shall be requisite for appointment of members of the Commission and the manner in which they shall be selected. 3, it shall be the duty of the Commission to make recommendation to the President as to the distribution between the Union and states of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them under this chapter and allocation between the states of the respective share of such proceeds. B, the principles which should govern the grants in aid of revenues of the states out of the consolidated fund of India. এই কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়ার জায়গায় আপনাদেরকে কি করছে এখানে সিএ দিয়ে বলছে যে এখানে বলছে the measures needed to be augment the consolidated fund of state মানে আপনাদের অর্থটা কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ স্টেট থেকে আবার রাজ্য সরকার কাছে অর্থ আবার আপনাদের ভিক্ষান্তি মনোভাব নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি করতে হবে রাজ্য সরকার তারপর আপনাদেরকে রাজনৈতিক কারণে এই লেজিটিমেট ডিমান্ডগুলো আপনাদের ফুলফিল করা হবে না কাজেই কংগ্রেস দল কি বলছে কংগ্রেস দল 280 ক্লজ 3B দাবি করছে তাহলে কেন্দ্র থেকে সরাসরি অর্থটা আমাদের এডিসি হাতে যাবে আর কি আর্টিকেল 275 of the constitution
আমরাও তো কনস্টিটিউশনাল সলিউশন চাইছি। আমরা পরিষ্কারভাবে কি কি আর্টিকেল আমাদের রাজ্যে প্রযোজ্য আমরা ব্যাখ্যা দিচ্ছি। আমরা শুধু একটা ভেগ ওয়ার্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন চাইয়ে হামকো, আমরা শুধু এই কথাগুলো বলছি না। কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আর্টিকেল 275 কি বলছে? Provided grants from the union to certain states, provided there shall be paid out of the constitutional fund of India as grants in aid of revenues of a state, such capital and recurring sums as may be necessary to enable the state to meet the cost of such schemes of development as may be undertaken by the state with the approval of the government of India for the purpose of promoting the welfare of the scheduled tribes in that state or raising the level of administration of the scheduled areas daring to that of the administration of the rest parts of that state. আমাদের ৩য় নম্বর দাবি আর্টিকেল 275 উল্লেখ নেই যেটা রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছিল, রাজ্য সরকার যার উপর অবজারভেশন দিয়ে পাঠিয়েছে তার মধ্যে আর্টিকেল 275 এর উল্লেখ নেই। কাজে আমরা চাইছি কংগ্রেস দল এই আর্টিকেল 275 লাগু করুক রাজ্যের জন্য, আদিবাসীদের জন্য আমরা চাইছি। আর কি সংবিধানের আরেকটা দাবি আমার আসামে রয়েছে, আমার সিকিমে রয়েছে, মেঘালয় মিজোরামে রয়েছে, ত্রিপুরায় নাই। কি? আর্টিকেল 371। আর্টিকেল 370 হচ্ছে টু প্রোটেক্ট দ্য রাইটস এন্ড ইন্টারেস্ট অফ দ্য ইন্ডিজিনিয়াস পিপল অফ ত্রিপুরা। তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য, তাদের ইন্টারেস্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য অন্যান্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট যদি থাকে তাহলে আমার 371 এ বিধি GHIJ অব্দি আছে। আমরা বলছি 371 কে তোমরা এই রাজ্যে চালু করো। আর কি? ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল টু দ্য এডিসি। এডিসির নাম আমরা চেঞ্জ করার দাবি করেছি। কি? ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। এটা শুধু ডিস্ট্রিক্ট কেন হবে? এটা কি একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি? প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সেটা রয়েছে। কাজে এটা হওয়ার নাম হওয়া উচিত ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। আর আমাদের দাবি কি? দীর্ঘদিন কংগ্রেস এই দাবিগুলোকে নিয়ে লড়াই করে আসছে। আরো অ্যাকচুয়ালি হয়তো বড় লজ্জা পেন সেলটা উনি থামাইটা খরচা এডভোকেটটা आं ताबले डिप्रेशन फाइट खायने फाफाया बा खरचा MA कम फाफाया आं देखायना बाबू बिराद रां गोनां आं अदफान बय फाइट खायने फाफाया फाया कुंदे गैसाबो खायदेला दानोगेन फाइटा BA पास चाकरी खायलिया दासामा चाकरी याकाका उनकाय दाबजगामु द्राउडा चाकरी याकाका दा बिजय चाकरी खायलिया ओमियो चाकरी खायलिया ताउ जोबडी खायलिया दारोती चाकरी याकाका दासुजो चाकरी याकाका उ दारोतीन्द्र सं चाकरी खायलिया खायबे केबला ताबो आप बेसनो तो थांगा ताबो जे ई जेनेरेशन ताल 2023 आजागाव गोबां मानसिनि डिप्रेसननि बिसिंगो गोबां मा एडुकेटेड का BA पास MA पास PhD खायजा LLB परिजारबो दं तामो कारण तामनि बागै दफा मथानन बागै पलिटिकल जे पावर न एंटरटेन खायन बागै तानि बागै फायाना बबाहाय निनि आबहाय ओको वानसुमंगो आं बरंनाव वानसुमंखाय बर सेल्टार बायसा आं कायसा बुंखाया बो दिल्ली खाय दङ आं बनो खुब खाब जंगानि he can do something for the people of Tiprasa কিন্তু নাইলাই মানে বো রাজানি উপলো উপলো মানসি খাবু आमती चेरेरो काम काम टमाटा ता खरसुन खबा राजानि उपलो खिमिया जतन राजानि उपलो 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 मुहिमना टू सम एक्सटेंड माना मानो केबो तो एमएलए गो मामच्या हां वान सुमाया बरो एमएलए खाबदा फाइटर बरो एमएलए जानता उनखैयाले खरस विधानसभा आगे थरो बुरी बेचे बामथर नामलो विधानसभा काबरी दं Ordina Debroma Nogendro Matia, Roti Mohondo Matia,
रावकुमारी এই বড় আগে কাপি জন তাবু তামন নং ফায়াবা নিম তো যতন এভরিথিং ইউ হ্যাভ এভরিথিং ইউ ক্যান ডু সামথিং ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য ত্রিপুরা সামান ফায়া ফায়া নেট বরং নাকি আং जों सफासना माया सेल इन्टारेस्ट नान फाइकेसे जागा सफैनाय फाइबाय दि आं खबो माय आं ला बरबो फायन सालता किन्तु तामसे बमल हकी क्लाय पुरुले मा खाबुंबायनाय आ बमल हकी क्लाय बागै दाबो हायनि तो आव खायां वान फंबाय बमल हकी क्लायनाय केरांनि बमल हकी क्लायखाय केरां मा खबुमाहाय तिब्रा सा सिक्ला र उ एडुकेटेड र केरांनि बमल हकी क्लायमा हाय उंबायन आफोर काय बरक मा खाबुंबाय बिदि यगला नखा दैमा दैसा नबार बादै ननरिङै दंखा नों दाउ थै दंदि खिन्थु फायनो नुवा दैल' मै थैबायनाय न' र माने जेबो बिसास जाया लमखा आबहाय फायदों Srangsal Dipor Damni Tamajora Champa Awar Amsayo Renu Kumar Debormani Tongthainogo IPFT Party ni Bakakti Kaisa Lamshukma Panda Shankazakha Pandao Phaimanjaka Central Committee AGS Te Tulashikor Block BSC Chairman Pradip Deborma Central Committee AGS Bobesh Deborma Central Executive Committee Rothindro Deborma no Khobui Kubuni Osamarok O Pandao 6 Nukuni 29 Voters Kubuni Botol Yakari IPFT Botoli Bana Romfaikya Borokno Botoli Bana Yapari Lamshukui Naharka Central Committee AGS Pradip Deborma Te Central Committee AGS Bobesh Deborma आं 1992 হইতে আইন দিখাইতে আইন দিখাইনো পরে খাইন তাবই ক বুবাগ্রানি দল ফাকে আঙ্গ নিতা দিকা মাথা না হেজেনি বিজে আবো ইয়াকে আর ফাকে না আর বাবাই তো মাথা মাথা তাও পরে কে কোনো মাইস মালিয়া পুরো সিনিয়র হিসেবে কোন মাইস মালিয়া গা না সেমানা মিটিং ওখানে হিনো বিক্রম দেওয়ারমা নং পার্টি কে কোনো চুগু নন কোন ধরনের লাগে না বিক্রম দেওয়ারমা হিনো তারপরে একটা মুখে মুখে পাইথাঙ্গা দুখন আনসুকা গামান পারিখা আনতাও তাবো আইপিএফটি বিজেপি তো যদি গভর্নমেন্ট ভোট দङ গারণ आं थांखि नागिरनो हामजाखै फैदो आसोनो हामबाय कैसा Sampahor area Taho Kusu Renukumari Noko ini di Brahmathani Soy family Osis Buta 29 Buta di Brahmatha PNP party Yakawai ini IPF party no Hamzakoi Boro ini IPF Tiwo Sung Borom Diwoi IPF party Wo Tung Mongno Borom Diwoi Tisaina Haka Mongno Srangsani Dipura Khwai District Magistrate Habanokni Conference Holo Hangkor Achufang Joydev Deborma Social Welfare Day Social Education Tangpetini Director Ismita Mor MS ni Manjakungo Social Welfare Day Social Education Tangpetini PRI Organization by Shankazar Scheme Day Program na tuye kaisa workshop Shankazakha O workshop of Phai Manjakha Kaini Hangkoni Municipal Council Chairman Social Welfare Day Social Education Betini Officers Anganwadi Supervisor no khobe dalbidal tangbetini officer rogo phai manjakha ডাইরেক্টর শ্রীমতী স্মিতা মল এমএস উনি এসেছেন এখানে আজকে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মিটিং রিভিউ মিটিং বা কিছু স্পেশাল মিটিং করার জন্য তো এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের পৌরসভার চেয়ারম্যান পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান এবং সবাই আছে তো এখানে আজকে এই লাইন ডিপার্টমেন্টসের তরফ থেকে আমরা আজকে সবাইকে মিলে যে মিটিং আমরা করেছি তো আমরা সবাই জানি যে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে অ্যাক্টিভিটিস এটা জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি ওদের ডিপার্টমেন্ট সমাজ কল্যাণ দপ্তর এটা দেখছে তার মধ্যে আবার ইনক্লুড হচ্ছে আমাদের যে ট্রান্সজেন্ডার ওদের ব্যাপারেও আজকে কথা হয়েছে তো আমরা ডিটেলস এবং যে সরকারের যে আমাদের যে স্কিম আছে যেমন মাতৃবন্দনা যোজনা মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধাঞ্জলি যোজনা এগুলি যে সঠিক অর্থে রূপায়িত হওয়ার জন্য তারপরে আমাদের যে বিভিন্ন রকম আরও আইসিডিএস প্রকল্পে সামাজিক ভাতা প্রকল্পে বা বিভিন্ন রকম সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের যে আমাদের যে স্কিম আছে ওই স্কিম সম্পর্কে সবাইকে ওয়াকিবহাল করার জন্য আমাদের যে ডিপার্টমেন্টাল স্টাফদেরকে এবং আমাদের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে একটা ওয়ার্ল্ড কোঅর্ডিনেশন করে আমরা যাতে আমাদের এই ডিস্ট্রিক্টের
এই সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে কাজ এটাকে যাতে সামনের দিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, আমাদের মধ্যে কী কী ড্রব্যাকস রয়ে গেছে, কী কী অসুবিধা রয়ে গেছে, ওইগুলিকে সমাধান করার জন্য আজকে আমাদের এখানে একটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মিটিং হয়েছে। সমাজ কল্যাণ দপ্তরের ডাইরেক্টর এখানে এসেছেন আজকে ওনাদের সামনে। তো এফেক্টিভলি আমরা এই আলোচনা ফল একটা খুব ভালো পদক্ষেপ আলোচনা হয়েছে এখানে। এই যে আজকে আমরা ডিস্ট্রিক্টকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমাজ কল্যাণের অ্যাক্টিভিটিসের ধরুন, তো আমরা আজকে রিভিউ মিটিং এটা সাকসেসফুল আমি বলবো যে এটা মোটামুটি এটার পরে আমাদের খোয়াই ডিস্ট্রিক্টের সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে কার্যাবলী এবং অ্যাক্টিভিটিস আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, ভালো হবে। আমি এই আশা রেখে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি কথা বলা। আজকে আমি বলবো সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে, বিশেষ করে মথাকে, আমরা নভেম্বর মাসে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কিংবা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে যখন শীতকালীন অধিবেশন দিল্লিতে বসবে পার্লামেন্ট, এই দাবি দাওয়া নিয়ে আমরা দিল্লি আদিবাসী ভাই বন্ধুদের নিয়ে আমরা দিল্লি ধর্নায় বসবো যন্তর মন্তরে। আমি অনুরোধ করব মথাকে, মথার সুপ্রিমোকে, যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালোবাসি, এই রয়্যাল প্যালেসকে কংগ্রেস সবসময় শ্রদ্ধা জানিয়ে এসছে, আজও জানায়। আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা হতো এই পরিবারের প্রেক্ষিতে। তাই তো এই পরিবারকে, রাজাকে এখানে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, মহারানীকে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা মাণিক্য বাহাদুরকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বানিয়েছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস, প্রদ্যুৎ কিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি বানিয়েছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস তো স্বীকৃতি দিয়েছে পরিবারকে। আমাদের ভালোবাসা শ্রদ্ধা যেরকম আগে ছিল আজও তা অটুট রয়েছে। আমি তো ওনাকে এখনো কংগ্রেসের পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করে থাকি। এই মঞ্চ থেকে অ্যাপিল করব, এই মঞ্চ থেকে আজকে আমি অ্যাপিল করতে চাই, যথেষ্ট হয়েছে। মার্চ করে ফেলুন আপনার পুরো দলটাকে কংগ্রেস সাথে, আসল নেতৃত্ব দিন। আপনার ডানে বায়ে আমরা থাকবো, কথা দিয়ে যাচ্ছি। সভাপতির দায়িত্ব নিন, দলকে চালান সুন্দরভাবে। দু হাত তুলে আপনার জন্য সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দেবেন। আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষকে আমরা ভালোবাসি। নন পলিটিক্স নন অর্গানাইজেশন বিसिं फैखायो जिनि जों बुबाग्रा बाय थामजागा नरक जागा आसुग्रिनि माबागै नरक बेलाय बेलाय थांबाय कारण नरक बिसिं फै जत किछु खाइयो पलिटिक्स बिसिं जत किछु खाइमाया नरक जोंनो थामजा जागा आसुग्रिखा थासिं जिनि प्रतिभाबुजि थाका बुनि प्रसंग सानि टिफिन बयठकखौनो होनो चा बयठकखौनो होनो मानसिनि प्रसंग जों चा लोंनायखौनो जों बाङै बयठकखौनो होननानै जों आसलयै बक्सलायमोन जोंनि दंफाङाव बुदैखायबो जोंनि आगुगैमोन जोंनि दंफा दाङै आगुगैमाया दं बुनि दंफा आगुगै थांगा जोंनि दंफा फराखौसाय दं जों नरकनि बिसिं फैखायो नरक अंखा जोंनि बन्दफानि 저토니사이 부족사도원으로 가자. 저토니사이 등사 저 미니스터로 견도 저 저토니시야. 너로 저는 가이드라인이지. 신이도 갔다고 필요는 ない. 신이도 그런 어떻게 하고 필요는 ない. 너로 저는 가이드라인이지. 좀 저도 자가 시야 보는 거는 근데 너로 신이도 하니 베레인 난공간이 사람으로 가속사. 베레인 난공간 자가 속사. 문이도 바로 오래 하고 탐사. 신이도 바로 성부랑 가사이도. 성타고 미니스트리오 또 레고티 바보 또 딜리오 너랑 파이디 사수성 딜리스노 신이도 파니고 좀 도마카이라는 거지. 너랑 파이디 정말 말라이 파이디 정말 아주 파이디 정말 여기도 진이도 파니 여기도 없어 저 단자카이
부마가라니 야 비싱티 파이 성노 성고나의 탄차 부마가라니 탄차 부마가라고 지금 보도 파는 땅하고 있다나요 정말 하고 있다나요 저 탄차가 성공 담아 지금 또 하고 있는 거 지금 저 부에 가서 하고 있는 거 나오고 저 사이버로 정누고 하스 배사 정타고 저 폴리틱 사이버로 정타고 지금 또 파는 마사야 마누야 로크를 띠그를 후크를 아무것도 먹을 못 띠그라였어 아무것도 저 너는 무슨 차 너는 차이저리 너는 팔리지 지금 또 팔리 버게 너는 사고 막아라 쇼고 사고 땅에 너는 사고 땅에 지난 있잖아 아버지기 나랑 콜레스 파리 동해로 뭐로 팔랑 가사무 너는 지니 디랑이 법이셔 너는 시신이 아가미들이 법이셔 신이 똑같다고 미세스가 지니처럼 아니 그 산이 뭐 사부팀이 ቋቋ 사고로 미친 거 하면 니가 당했다고 해 오늘 바로 바이게 못하고 있으나 내가 있어야 니가 당도가 또 벌만 한 뒤도만 지니처럼 친구처럼 모노스 마카스는 모노스 마 아고만은 야고야고마예 정상을 맡아만요 진이 세례로 진이 버서부디로 진이 내 세례로 선제 다함 마다모노 마노모레 뭐 이소지 생각주 무슨 세례로 drugs addicted 거 저만이 부려 저만이 로기로기 물이 버사로 방 소하로 오고 따오고 오고 예팩바이 kopi tomatnya, antum cuma ni celah besar usimin se drugs nala me, kendo moni logi beri besar mulai toh, mono se makan sulane, nono ni bising tikri, nono, haidi, cuma saya sendiri, cing itu pada bagai cinta mukanya namai, iskul boy iskul tam mukanya namai, bawa kolej tam mukanya namai, bawa profesor, dormo namai, dormo saroi aku gitu transfer jasa. Bawa profesor yang bilunya transfer jaka, mau semai malah jadi. Contoh sekali sekali. Oleh kerana 2 bosor, punishment dijak betul. Selesai dulu, punishment dijak betul. Semua orang lain, semua ni bagai, zat kaya ni kaya cinta pada bagai. Sudah semua, semua ini bela-bela orang tanya hamil lima sudah. Tidak pula dia punya kaya semua harus main tiga asuhan orang itu. 너는 무슨 대신에 수비니까 꽉차나 수비니까 너는 다른 사람을 하면 다른 진이 뭐 하나 쏘나요 진이 또 팔려가기 미리 사악하게 후놓고 진이 또 팔려가기 뭐래 제 타이완자 타이완에 있어오고 충분해요 진이 또 팔려가기 좀 가려니 버려 뭐만 있을까 전에 야광 라페가 바사 영어 야생가 파이머로 도사 야생가 여 파이미야 정가대로 보면 좀 단짠하다. 저는 때문에 웃고 보고 웃는다고. 아마도 보내는 거로 보내 한번 나는 뭐 하나만 있으면 아수리 가서 대비 아수리 봐보게. 정권 사회는 아가미들은 진이 사부들이라고 해보게. 진이 있잖아요. 그러라고 해보게. 좀 아는 프로젝트잖아요. 프로카요. 자, 진이 수업 없이 프로파이는 건 한날 내가 저번에 가냐. 아니 수업 없이 내가 저번에 가냐는 봐.แต่กูไม่ได้ชอบใครอยู่ตัวสิ่งที่ไม่ชอบใครเลยอ่ะอันส่วนนี้สักอันชอบใครกันทั้งใครจะตามใครแต่ใครอยู่ตัวสิ่งที่ไม่ชอบใครเลยอยู่เลยตัวสิ่งอันนี้ภาษาสิ่งตัวเอ็กซ์คอร์ปอเรชั่นตามตัวสิ่งไม่อ่ะอันนี้สิ่งเขาจะสร้างชอบใครเลยตัวสิ่งที่ไม่ชอบใครเลยไม่จึงตั้งแต่เรื่องอาสุตัวภาษาตั้งแต่เรื่องอาสุตัวภาษาเนี่ยนะการใช้อุสุนันอันนี้ภาษาบัตรนี้ภาษาที่สมัยนั้นนะbahasa besar sekolah sini sobat sih fashion ini. Asal sobat tak ada kaya apa? Sobat itu kemudian sobat ini. Jadi kaya namanya sobat ini aja. Kalau sekolah sini bagai dokter sobat ini aja. Noni jadi student ada bagai jadi kuna. Nora mukra. Hostel logo. Umar atom tu, bojum tu, jompung tu, takar jalan tu. Syarat diperbaca. Kulo mau dia orang saya aku, aku pun tanya lagi kita nak saya lagi. Jadi
Simon Rock Sitang Layo. Tik Jatong Higatong Me. Onek Zaga Buddhist class 11, 12 Polmani Zaga. Dara Kure. Bohaya Bodaga Kita Inno Tongana. Bahaya Sitino Tongana. 12 Polmani Police Lang. 1 2 Polmani Boys, Dara Kure for Bothamano, Kuitamo. 11 12 Polmani Bahaya Taimana. I'm not going to যে কোনো হুস্টার খামারের লগে লগে আর পুরানি একশন খাই অর্ডারিও 7 টাকা খাই 1 মাসে বেশি করে খাই মানে নাই খাই বলি হলদি বড় মন্ত্রী হাজে ফানে বুঝ সাইমন নাই হলো আরে পিজি দুইজনত লাগবে আর নিজে স্কুটার চালাবে উমাকান্ত বর্ষণ কথা নাইলানি ভাবে কারণ TSR by Kali Mekane for Minister of Finance and Money was a company like mine. Bijiro Asu Dim Tomo, after Anizim Pats and we put it away and come away. How you know what last time I was a tango? Just help it. I thought I put it like Polo Casaito. Bother Abu Gumea. She of a Polo Casaito, put it up Abu Vitanto, she of a Tanya Gumea. What I really want to see. How many নরগ্ন যারা তিনি প্রফেসর চিনি বসাপতি রং নিজেনি বসাপতি হাই খাই আগামী দিননি বড় নচল কাহাম খাই বড়নি যে পড়াশোনা খাই মানে তেও কাহাম খাই চিনি দফানো বড় তেও মুখ গোসাল খাই রইল তবে নরমে বিসিং দেখাই নর সরকার মাসু বনায় চিনি দফানো মাসু বনায় চন্দ্র মাসু বনায় তে আমি বেশি কক্সাগলা Bukan Allah, bela-bela hamba lo tini udah. Ang sekarang AC room keladi, tinjon MP tunggu, ang east ni orang west ni tunggu, ada jom tunggu Rajya Sabha. 10 lakhs 12 ang dikhaike 30 lakhs mana MBB college, jadi aro dikhaike. Proposal pathok di sini department tunggu higher education department orang tunggu sini officer. To all college logo ang 1995 ang college of Fame, MBB college. Tabo busa karo ang Babudon Roka. Kasi tahu Babudon. So, sabur na exam bosan to Tripura a. Bosan pore se siri lain. Karena Tripura dewana itu tam to. Abo naturally. So, 19 ka dohar bisi ko jehon tam. Abo hai jehon de ke kisa tam to. আমার এই ত্রিপুরার উত্তর সরকার আমি বন্ধু বান্ধব কিন্তু বেশিরভাগ অন্য দোকানে না কিন্তু হঠাৎ মালাই থাকা আর ঢুকো ত্রিপুরাতে মানে এবিবি কলেজে আসলে উত্তর পাইয়া ওরা একটা শাসন চালাইতে আছে আমি আগে যারা সানাইরা ও যে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর টিচার তো বাদ নদী দে স্টুডেন্টস এর উত্তর পাইয়া এত কম হাইবার আওয়াজ রোজ ও জায়গা সব পাইকা তো খুব বড় যেটা চিনি ইয়ে কিন্তু রাজনীতি जों বেশি খাইও অপরতি আঙ্কে চিন্তা খাইবেন এই জায়গা নরবাই অবশ্যই শেয়ার কেন নাগো যে স্ক্রিন নতে जों বেশি আন্দোলন খাইয়া হইছো আপনি ডেভেলপমেন্ট নিবাগে जों তাবলো লামা ফুলমান আরো বেশি ওয়ানসগারি দরকার ফান্ড দরকার ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার আমার বাগে অর যে লাইব্রেরি তো এডিসিও আমার আসলে মানে 6 বছর আমার সেমিনার খাইজা ওয়ার্কশপ খাইজা কমা অনুষ্ঠান খাইজা আমার আইনো তঙ্গই পার্টির নিয়ম তঙ্গই এবং আনি দফানি বাগে যেটা সামনে দরকার আগামো সাও আমার সামনে আগে একটা কক সানা মুচুঙ্গ जों যদি যে জায়গাও তঙ্গ আ জায়গাও চিনি দায়িত্ব ন जों যদি ঠিক जों পালন খাইকে চিনি সমাজ চিনি সোসাইটি চিনি দফা কক বরক ন রমই যত ডেভেলপমেন্ট চিনি না और चिनी बहुत चिनी একদিকে অরণি আদম এমডিসি প্লাস চিনি রয়্যাল ফ্যামিলি নি বহুত অংশ কোন এডিসি নি ডেভেলপমেন্ট নি বাগে যেটা অংশ কোনি আম জাস্ট 2 মিনিট জড়ানো হয় আম পারিস না বসানা কোন আম সাইবন जों जे अरो जों सावसिन अरो एडिसि जों माइया बा इये
ani jeta buji mani so main je chini focus khira nago abuka amendment to lagono যেটা সে মাইয়া অনেক সময় নাঙাই জরা নাঙাই আপনি ওগুলো খাই ওই যেটা কাবুক নসুন মানি মানো আবহাই ডিমান্ড আবহাই কক সুন রেস কিনা নাগো দিল্লি বাইছেন কক সানা নাগো আপনি বাকি আনি দলের তরফ থেকে আমি যখন একটা দল নিই আমি সভাপতি তম্বর রাজ্য আপনার 17টা পয়েন্ট পার্লামেন্টের ড্রাফটিং কমিটি স্ট্যান্ডিং কমিটি যখন তোর হয়ে গিয়া সে রিমানি দেব ADCO in 3 tier system kuri ono jara political science de Simon Baudan to political science de PhD bo khai je chini ADC ADO 3 tier system kuri jeta panchayat chini bharatborsho bibhinno jaga tolo plain area ko farm chini oro boroi hoba taw bage a karone BCD pore saro piche kore direct chini khumulog administration होएगा सुनना ये प्लेन एरिया हो ग्राम पंचायत प्लेनिंग खायो प्लेनिंग खाइमाने पड़े ग्राम संसद दिंगई बोल आमार पुइला खेना नानाय बड़ो ड्रेन खेना नानाय स्कूल आंगनवाड़ी सेंटर खेना नानाय पूरा प्लेनिंग खाय बड़ो एक्शन प्लान ऑफ दावई बजट नि रां तुबि फेयो आबनो हाइनो हाइ इम्प्लीमेंटेशन खेयो ऑडिट होंगो मॉनिटरिंग होंगो राज्य पाठको आबो जेमन ऑडिट होगो तेमन मॉनिटरिंग তাহলে রাম খরচা ঠিক হঙ্গো আম 100% হঙ্গো ইনি সেই যদিও থিনে রাজীব গান্ধী 100 টাকা রহকাকে 85 টাকা সে 15 টাকা সে সব ফাইল 15 টাকা 85 টাকা তোমায় পেতো 100% কোনদিন খরচা হইয়া ভারতবর্ষের মনে একটা দেশ কিন্তু বিসিও আওয়ায়ু তখন সিং সাব জোনাল লেভেল এডিসিও তাও কেন্দ্রীয় সরকার যেটা বাজেট দিও আমকা প্ল্যানিং বেস सेंक्शन बरगु ताव खेले नों आगे प्रोजेक्ट सबमिट खेले तारपरे से नों रामानो आं एमपीलेट फार्मानो बसरो 5 कोटी टाका 30 टा असेंबली आनी आं 30 टा विधानसभा आं बाक लाई दिखाई के 10 लाख टाका काई आं थु कारण रिलीज हेयानो दुटे इंस्ट्रूमेंट 5 कोटी नो 2.5 कोटी একটা রাং খরচা খেলে আপনি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিখাই গেছে তারপরে আমরা রাখবো তাহলে কতগুলি নিয়ম ন মেইনটেইন মা খাইনাই ফলো মা খাইনাই তো সুনতাও খা সিনি এডিসিও অমহাই কোনো সিটিএস সিস্টেম করি বাগে যত জায়গা রামনি সোর্স করেছি ফলে অবা আ জায়গা তো সুনতাও মিলিও সো যদি হামপ্রে নেউকে অ জায়গা সমাধানাই আরো যারা নর ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল বড় আ জায়গা তো সুনতা গাইড মা খাইনাই nung rajani ko sa radang ke ba khalai di tani taman nung abo cengera thungba nayok di pat na ba omita boso ni pat yakati ni no omita boso ni pat angke polisian sabu ni no omita boso ban kebang khasen somas poti susengka tahu bukan susengka ni end and object tamo somas poti kebang mah ni papai orang ini tu impor kita leno no zat na au kai hala anu ni ko ni ko what Mumeno ang bain nagta ano ko na kanya pa no Moras produktisul deborma wo imani na yung kita what asik acting kanya kuru jeta komita bosupran mono paya aske yung ko kamna burungo kidney fail ni sana burungo tang lang ni ko sana rungo joton sana rungo wo khay na yung kay kinwa kay komita bosuno bolai Tripura Bharatbosho Nayok ni bising political nayok ni bising tang Lulus Babu Maharaj Bibikraw ni busku botabo alaman kai je bororo je leader borong ni sacrifice jemon example TUGS 7 payui 7 8 69 70 ba 71 72 বা যে রিজার্ভ বাইমানি আমনি পরবর্তী 6 মামানি ইয়াগলো নু অটোনমাস নু রেস মুয়া তানাই চাকরি চানাই এবং রোমান হরব বাই কক বরমা ফ্রাংনাই 6 দিল মারনাই আজে মন্ত্র আবনো আদা টাকা আদা চাবুই উর্ব পাটি মাথাঙ্কা আবো তাবু নুজালিয়া এবং পরবর্তীও টিউজে
Congress by Sorkat Tangi abo Tui Tangka je spirit Jatiyatawadi ni engkai siksil mama banyo wan suka owo banyo sing survival rimanan wan sumani wan sukana ba lel wan su ya pano lengdaka da sama da Drawda dano genso ba Horina Debormaso lengdaka lelaka ekiyo amuni lo kai tai pung peri malai dia haing teng kai uses no coalition no sebanyak bagai etitiet hayui loli development netrite এবং tabu MLA ang bungkelia pini netrite yukono uses no khotong khlaja kebag ma uses ni chairman no pathar de pakya এবং uses ingkai no dong semalia hai khai 93 wong kai si pemtai sa back power pakya gap awni ingkai no etitiet Taiga NLFT nglai একটা চিনি বিসিঙ্গ তামসি কামু সাজনি সিনুল সেকাকা যে থানাই তথাকথিত যে বলং থানের খাগলানি সাজলানো সেগি সেপ্রাকা কাজাংমানি লামা কাসুই সেপ্রাকা এই যে বুথালাইনানি যে টেন্ডেন্সি ও দশর বাবুনে আমালি আবনো রিগি তুই ফাই जों ताबो अराय बरायनाखा कुनो दिसाखरि दिनै ताबो लिडारशिप दं बिसिंगो जंगनि बिसिंगो ताव जरा करि आबनो चामनांकाय एकमात्र जे लिडार टेक्न खायनाय ताव एन ऑब्जेक्ट अब आंगागि बसाथाव जे जातनो मुथाना हांकाय तिनि कायसनो लामा स्टेट फुड आ जागा थान्ता खायनांकाय जत लिडार ताव तो सिदाम बाबु अंखरका तामसिकमु दिनेश बाबु अंखरका चन्दन बाबु अंखरका ba ang to angkor jang no ka ama hai kayu je leadership dok taw khabak sa khai tai waisa siksidil ni disha siksidil lama tiujes lama no tai waisa rikhari himlainani abo simite taw tin tane an tane lok hai kaise socially politically there's a gap ntong mani public lo netaro abo jeng hami thanai taka hamia karon taw dolsa ক্ষমতা নিমুহ তোমার বিজেপি নীতি প্রসারক তোমার মথা নীতি প্রসারক তোমার আইপিএফ নীতি প্রসারক ক্ষমতা নিমুহ ক্লাই টংজা কর এবং পাবলিক ন যতন দুসিয়া পাবলিক গব তাবো ক্ষমতানি মুহ দং বুবু পাবলিক যারা আইপিএফ টিংগই চেয়ারম্যান তামো উনি টংনাই র যত দে তামথেমু বিএনসি চেয়ারম্যান বা গোबांबा ব্লক লেভেল মান টংনাই বরং ন রাং মানে রাঙ্গ লোক ফুনুগই state food ni bumung no nakol khai taw cholle nge ঠিক taw chini ko maharaja ni group bom tiko ekta golden opportunity যেটা দেশ কোন বেটা লো নি mangla khamu je tumung product development tumung ang state food ba tam se grata ti pralen jasa ang compromise khaya ang kuritano sip batalai tai bialista total to saya ne botumung amot thike wan thui ragi jong khai jeng ekta kaisa game jeng thui mangkham taw kenaw sang hat sarak ka aun bai ang khai wan thuko jeng socially politically je cap joto dino dai সমাজপতির নিবদই সমাজপতি সুসংকা taw bugaran susenka nini and object tamo সমাজপতি kebang mah ni papayu borong ri itu bor susenka nini porboti step tamo ei election nini tamo and object ni susenka ba bo bai tonglai leader so taw da bijoi hindi ba jogodi babu hindi chitto babu hindi taw mebar babu hindi je thanai ro rajan susenka nung to teisho kon constituency wise the competition kaya na mini BJP by ni aim and objective na hanung le greta ti pragenda listing like ko ka thalai boro ko candidate chata kaya thalai dia taw tini mas ko dine de bormani ajibon raja baitong khabo
ang sidang babu ni kok thalia bo kai waisa yem ka onek kin tines jeng bai agin TSF khainai boni tam nang bonom mulai khaika bolo kai bo sit maya bisi bo TSP khai okay tau kini de maharada morang bo ki ku buja soi lama wo himida boro rong no bicar khai ago oma hai online claim to kali saya awu punishment man nung angri apa no nung serai apa no kusu ko tong nai bo serai nai no nung jora tau masau anu nung thokok langka itu kali kan nung ko bai tam sik mu IPF ti ro bai tlangai nung anu ka ko ya phatari ka thanta ngai bo ta bo polisi ti anu BJP ko hote tam sik mu no IPF ti ki kau trainer ni amentil ti lo kai bo ang khaja ka atai tadi ko ang kok thai ano kok thai cha thalia subu sunglia prayang so pasek borok khajane yang ni motha ha bebe ni bo ano respond lia atai tadi ko an telefon buya thalia plus bo IPF ti ro ko che atu kok thali tu ai ro le ngau ba jeng lai sotik lama sun tek ma ang ready tahu sawak kok kotor saya I am ready ang dedication kanya ni ready ang ebong je tau sao ready dong pari thui bai ya siwo thui bai suyui silene I am ready for the sacrifice the people of the people sang pari reading lagi tag lagi public ko tag khaji ni na chairman ni na ko ni basic chairman ni rang abrong nung tag khaji ta khayam lai kita BJP bahin lain BJP खाने रो को झारखंड राज्य ना खाबले छत्तीसगढ़ ना खाबले उत्तरांचल ना खाबले ताई लादांग न बोर खाबले नोंखे बुक्ति BJP स्ला और तिब्रालेन साना गया लै कक्सादी गनना नांगा चिनि दफा साजा आंखाय ओ बार तो अब आसंखाया माने अमा हाय दंखाय जों साजा और 0 point ni thanai tabo de record company de horizontal onkormani bamotia hoite joto entire joto engeltin borokai daily kau tam na phai sidin nawo permanent resident nawo ration card nawo aadhar card nawo bank khayo ebong bangladesh tongnai ningbo tawo bonyoro ration card ebong bong butali kun kata bahai kai nung pan bai mano bahai kai nung thenani kaisa lama state edisi ebong ang wan sugo state hudo kasna bagai high Delhi level yak rekha tibrano kunino tibrano alo la dunia ni cuma kuni IPF ini proof cuma tau mothani proof birat yak rekha heno teno prokare nongni alada rajyo dabi no kahlui nai dekhata success kamu sekarang komas positif no respon no khale nini ngole tam le nung bon khanya nang ning samani ano sui musuh wa positif se respon ke bunda bi positif kaya tipra le ko 125 amendment TTC cannot able to survive the people of Tripura maya ang tabu ani thui bai sirina maya jeng survive kini ek matro lama survive kini state ko Nggak tahu kesarma dari sosial media rodo de ko kasai to mani edisi no supaya ni edisi nangya Tripura edisi supaya nangnai ni ama haike गोबां मा 1% बिसिङाव जे ससियेल मिडिया रागो फायै साइ दंमोन आबोले नों बो बाहाय फियो नि बो बाहाय वान सुमना जों सुबायनानि मुदुनिया फानो बर' हेनो देनो प्रकारे सुबायनाय बुते सुबायनाय ताबो थिनि 28 टा कन्स्टिट्युएन्सि दं
dontu de kota a constituency abo terus fungsanai nini nutun badar malbasa fungsanai Bichandra Monu fungsanai ungkoni sa monu ni yang sa monu ro je tabu sa monu temen tamu kokono Soilenta tak kisah Kanchunpur Masmara INT habib nono tertentu sebagai nung mana mukturi tangi kasih mana hai imam korma hai tanai salta awa hai ke bor sebagai khusus unde sabdan unde abang kau gorong maya rogo habis tunggu bukan cekan na boy kau gorong maya rogo habis tunggu abang ini estin kuda gorong naik tunggu Muslim orang tu movement tu kiri orang sahabat kai movement tu kai de kau gorong sana ro mereka movement kai orang kurbo kau layo dia kurbo kau layo tapi ni kita itu kai Oma hai umi tu enggak Oma jepru ang barban sabu jepru Oma jotton kotor iklan fibru kai wah huli kamai ni bekas lebih kamai oh dofa ni neng omilo jepru Oma kanai neng robi bukan ang bukan ni ani kusah bukti kusu borar itu kamai oh dofa kamakato oh din kai nai sita kai joratung tabu neng je joratung polisi mana kebang ma salai tong mo tan bising pe ma bahara sen bising di bising samudra ni bising samudra kotor parangai tirukungo thangi sobeika ipramo thane je tima abo hake kebang ma kok salai tong mane tirukungana o sobeika mane tirukungana sobe tamono tlangi thangi tirukungana sobeika tamono sanani bagai boro thangi tirukungana sobeika tamono bujirna nailo borokno tangi apono srai ke public news kan tu buza gya bon ke Amitabh Bachchan ni selai laijak Maharaj Pradut Kishore Deborma bo unko se jinmani nayok ke chakamu bo asik acting khanya kereng jeta Amitabh Bachchan mono paya bono khai unko se tlana nangmani askai dung bo kamna borungo kidney fail ni sana borungo tang lang ni sana rungo joton sana rungo bo khai nayok engkai ce kinua engkai Amitabh Bachchan bolai thang kamu ang sau bolai thang kamu Amitabh Bachchan bono pai gila kamu ta khai Amitabh Bachchan ni se lajak bo Tripura bo Bharatbosho nayok ni bising political nayok bising ti tau Kudut Babu Maharaj Bir Bikram ni busu botabo bo hai kereng kereng এবং চিনি পুমা বটল বুড়ি বটল লগবো আও বলতো বুড়ি রকবা কাবলাই যাবো উঙ্কুলি যাবো কিন্তু সালসা নিনি সাজনানি বুসা নিনি সাজনি বুসা তাই বেশে কমা ফুরকাই নং তামুনাই নং রুট জাখাই মানো উঙ্ক পানি সাগর বুথা সুরু বিশ্বজিৎ ন মামা খান কাবলাই কাবলাই ন Kebal baru tiga lagi. Abono rok hak lainnya ni kai kan lama kai alada raja kai humtong kai joton tong thor maki di nai no neng 5,000 borgo mile fandi 3,000 borgo mile fandi tabutam se bo podichegi ko kuwa bui bodo thor maki no tani bagai bin thani humtong hum yagona na bagai se state thano ab se puji le yatin boro tambang nani kinhan tambang nani tamkai tamka interlocutor dan kamu constitution is fulesome what kind of constitution is fulesome reply ready jara tabu bathroom bari tongle no paruni 2-3 direct sadi tam ngabo khari thang bayang go tangi nai khari thang kinar khari thang nang biang thang nang khare constitution fulesome noi nang saime ada direct alada raja ba kira tertib le 2-3 dara nango jeng sadi Omit sana salida mudin sani jeng paimang sabda prithibiwo ni kemai thangai boro thangai museum morse tengkraina omo rangkhal obo koloi obo jamatia obo nuatia obo diang obo kaibeng obo goodbye ni sem sabda punung jangai
Agartala ni museum aro nasing tonglai tini CPM no ma thata CPM bising sable tamsa chikon sa raijo baike bangnai CPM no busing chikon sa raijo lokho lokho bor hap tong phaikai nang salta da purjibat khajan nang jo to CPM leader of tibrasa CPM leader of GNP ro kha khaja khe khana ka se khanaya ko nang radalo sajata 나 nung 세다대 ini 세다다 nung sataka asul lokho bor phai tong ni obole tai talia bangna kai jeng bangna mano kai tangau si kong sarai jeng bangnai ai Aku tu rukun kinaro di pramot ni timan. Aku nunggu kok kenu. tirukung kinaro mane to diman tirukung kinaro mane to salia এবং বিনি মেন্টালিটি বো বাচ্চা আনো সাবজেক্ট থামনে টিপ্রানো বাংলানি রিয়ানি সাবওয়াং ঠিক আবো আনো দাসিংন ফংফল তুতনান নাই থেগা দা সামনানি ইনি বিকো টিপ্রানো বাগ্যান এবং বিন বাই প্রগাবো সাকা টিপ্রানো বাগ্যান এই মেন্টালিটি ইউ আর নট নাও কিংডম অফ ত্রিপুরা ইউ আর দ্য প্রজা অফ ত্রিপুরা demokrasi neng hai thaka neng abu tuan putih ini halia sini korupsi di perasaan habulia tahu orang joni rajdondo mandondo jotono gong jago tahu kena dihindak tinggo pasta seat paja appointment ni ekta seat langgai tai baki chatta ulut langu general tai seat langai general ST pasta u dui ekta pak lai hamle abu khaya 10ta seat tongo artang khai puila ektat langai general dai besau general ektat langai dai besau general ektat ek bage tostat langai ekta phok putak lai nai am tikhe khaimang kini putano bai non nirmul khai ki batabu tomar CPM na amalo tomar tabu di BJP na amalo bahai ke yong nai mos sadi sung ta tabu boyo sung tong khat thinya ni ba kok tai to bi tongan abu nule norong ni chini generation tam nai চিন্তা খাইদি বাথরুম তাবাদি এবং এই ফুলাইনানি টংলাইনানি অবকাইসান কোন টেন্ডেন্সি না ইয়াকারদি আং বুবুগ্রানো অনুরোধ খাইও এবং সেকাঙ্গ আইপিএফটি ফুরবো অংখা কুইলা চিতো টিএসপি খাইমানি এসআইও বিন দল বুজাখা আইপিএফটি রকাই এবং আংবো প্রতিবাদ খাইতিনি লেফুঙ্গাবো বুজাখা আন দল মাসা থুবু থিকা বদেন বাবু বুজাং থিকা চিকিৎসা খাইতে বিয়া এবং প্রবীর কলনি ইয়াকুং বাইকা এই ফুলাইমান টেন্ডেন্সি বাতলাইদি তোমার আইপিএফটি তোমার মোঠা কিসাকাই উস্কানি রিনি বুরা ফুলাই আমরা আবটা খাইদি আবা কেসন কেসন নাই আই গো টাইগার বংলাই খাবে গো বংখা সাম দিকুনো এনএলএফটি নু খাবলাই অম হাইকে আবনো তাপবদি নং বরংনি আং তো আই পয়সা নি সব নং borongni okoni sinul nung sekaka buma kahamni mukti kiklaika bufa kahamni khakla dunung lokha ei kolai mati kaya gei phaimani nongoma habia nung khaija tapo biabo kaitho ishor salta bichar khainai punishment nung mannai ang sraya nono ishor khoman khai kenu nini je goti polo nung yogla mannai ishor nono khoma khai jung khaiman to ang suribo ishor bono khoma khai ando ngai waisa ang tam nai waisa khaba dibralen sandai yang keba thauka ma sajiri tawunga tungko jonogri iklan bekwa IPFT dibralen dija sanai bising nung taji sanpanya faidi matangga pa amo sorol mane thangka ulo khe dapi no ton dai bisa aino cito sai thang pa ko bai rada bai da phona phari jeng dibralen kireta thang ni thangka kisia tong ha su kaino kisong kanu phai ka orono ha sukda ani muri cancer ngi asukda mokda titi tine titi একদম last stage tine ni wano so ano bokhire ta thok dak ti nung tai sa punu angau kha nia batu nia ko batu intanga punu ka ka no
ang tamu naik kerja JP nada no sing state food nang mani sing state food dudi sing kemabainya ke mani ang tamu naik kerja awani kau raja ni titi nomo bani kau okay angba arwaisa ke bui butong le BJP waisa anto BJP thangya ko Congress thangya ko CPM thangya ko bui to BJP ko thangka Congress ko thangbaja thangka le ko bang duda party waisa Congress waisa BJP waisa hai waisa ire khable antung ya ko anto tini jora Tipralen dabino ya hari un jaga kupila ko ang obos tahu sawu seng tini ko 7 tarik ko thangka Marso ani guri hospital ano telpon khairo ang thima thijangkai no ang khoboria ang khobjagi painai logi ang ko flight ticket khaima payo ano korongni kormchari dui jaira darang chubabu তাই আমি বাকি চাই তাকে মাফ কিন্তু আমি ঘুরে থিজাঙ্কালে এবং থানায় 23 দিল্লি থাকা অপারেশন খাইজা ক্যান্সার হাসপাতাল আং কিবিকলাং দিল্লি ও 23 আগস্ট তাম খাইনাই আং তাম অপরাধ খাই দফানি বাকি আং তাম অপরাধ খাই আং দফানো বাংসিং আং অপরাধ খাইমা দখাই আনো ফাইল ফুড খাইবাইজি ফুড খাইবাইজে আং খাইজো আং Puri puru saya tunggu di sana, nengano pelan sidi, ani pat kupulung kena, amun bagi nanti ni hai tiya, ang tahu, amti saya tunggu, tahu ang suri tunggu, kenang tahu apa kerja, apa nanti ni kuisung, ebang public mau masuk, tahu seng telu kata, sar kaya neng baik, enggak nor keti nor puru kaya ni entah, kaya ta, kan nor bau punya tangca sukla naro, ada keti jong lasa, nor prem kumana tangca keti jong la. Nini ko sinusora thanai kisokan to na thanai al kuti tongo nung yang ko thanai di thanai ang mai monor phanya ane ro ban phake rang nani ba dili thanani tada nani pati khanye na am thing nai bro phanya phaya ta ngai tham lu dik ne ha bolo ti ti khaina ke bo se yakung ber ne na ya ba ke ti prasanum ang abon no bar media ro tata Norgo, dah to some extent je, kisah pun ingkep apa yang curi hari kali lenu, iko Uttur Andhra Pradesh, Meta Ramaro, tahu tabi kali itu, tahu Telangana, Telangana, tuh pakai Uttur Andhra Pradesh tahu lagi, kebang macam macam itu, tahu lagi, 24 raja sana, total, anu sahaja taya kali, sana itu. Nong aro borok rifano korosyaman thani Baba Ramkishan to mutir saka NC leader ka menteri ka mebar menteri ka nong Tipralen biang ya ka sadakla kita kan coba ke tabu kemu ko kanta puriro sai pasta dol militau movement sai ni temai even guru khar go borok jeng kaitan sai ni Tahu Tipralen Greta Tipralen bekerja, Mungkin sekarang angway sadar untuk ini angway terkita, portal leader bukti terka, Tipralen ya kaya hari tak tanah itu nong semua Tipralen nong jatuh awal, okay, tanah nong itu buat awal, movement nong angway kita nong mau nak dia apa nong movement itu doy renai, ring di sini, kaya Kelaimat lamanya, nengrada tu tahu, itu patuli dah ponca sekak. Ni betul boys tu kau belai, nengrada ni besar radang ke, kalau kelai dican ini, kamu nengapa, engkau cengar tengba, naik di pat napa, omita bosan di pat, ya kat ini omita bosan di pat, angkat polisi yang sabu, ni omita bosan pun kebangban kasen, angkat tahu ni jenis bau tu orang seberapa, letak lagi ni kutai tangka, ni tahu engkau siam lo, baru tahu sama berak lu tangka, tam ni singkau, engkau gari bu, dami gari payu, sabo dibagi neng dami gari pai, jadi prasaro, jadi engkau paharo tu nai, hasib tu nai, nok kurui, huk kurui, mai matanya, terima neng ya, tahu kecangga orang pakai, di tongla, kompor tongla, borong baik ini mansuja, tampai, tam gari pai kalai.
agi rada sonon songkai kai phingi rada ba songkai agari kai no tabu edisi salung mai ada kebang man duriniti khanada ang sayaku ulo sawan kade mo haikai kung itu gaya jaga phaibi serai rok siklar bo jaga phaibi ti prasan ini phajing tei je kok borok script no tei nai education director ni ekta committee khaijaka arbo 21 jona borok tei khaijaka ajagao chairman Mantri Rampur Jomatia MLA kasam Otul Debar manutui kai kabama professor headmaster writer sunutui khaijaka kintu ajagao ko kasai tongo tabo je ko borok movement khai tongai ro me bising buskang sari ni borok ro Ruji Deborma Vikas Rai Deborma no Lukmar Songro khobjaglia aba ke je ko kasai tongani tabo ke tarke abono ko khanya nai to ke social media ra je mu Dewanaguri no खाने बागी अब है के स्टेट गवर्नमेंट मूवमेंट खाई दो प्रोसेस खाई दो वो भाई फिर मुंगी नहीं देवनागरी खलायनानि माने न नर कमरी थांबाय सिदि जों कमर सिदि नु ताव ताम थिबि मु रामपदबावो जों कमर सिदि नु ताव बुदुलेन नु खनाब्ला नों आगि तांबाय दं जों 68 जो देशे मुंगी जे रुमान हरब दाबि खाइ फाइ ताव आसुक जरा फाइट खाइमानि नों तांबाय दं आगि दिनिके बीजेपी फाइ ओ बीजेपी की 06 सरकार तो दं न CPM तो दंखा गैखाबले पवित्र सरकारनि बुफाइखाबले क गरम न रिकमेन्डेसन मा खाइनाबले ताबुं नोंखाय जत बासि बुइ जे देवनागरी हामदानि न tlangthagata माने पापेट दे आर ऑल आर पापेट साबनि पापेट बुनि दफानि पापेट ताइ बो तो साइ दंसाति को पा तामजानि आबो खे धर्म को खाय 25 तारिखै ताम जानि खयना हनै नों ताइ ताम मानदा सिसानो आसु मिशनारि स्कुल खलखाय पुरखाय आं दिलिओ साथाम आं गाबले आरो गायसे हिन्दु सबाव आं मा थांगा आं थांगाता आइ जे सिब्रालेन दै आं गरम थाका दिनि आरो मिशनारि फायसिका नरंनि आरएसएस बा नंनि विश्व हिन्दु परिषद चिनि त्रिपुरा हासु हाबुंगो नर तामखाय दं अरो दिलिओ खाय नर इंग्लिश मीडियम पढिबो लकदु खाय पढिबो गोबां कैपिटल खाय पढिबो नर इंग्लिश मीडियम जों बुफुर फाइटिन आरो आफ्टर 80 नि उलो सेटिन आरो मिशनारि स्कुल फाइले आबुन सिस्टेम दिन डेभलप होले आबुन लो तामखाय दं एवं ता गरम सिंगु अमो जों प्रतिबाद खायनांगौ जे देवनागरी खायना हनै जे बाथरुम बारि दंनाय रङ जों प्रतिबाद खायनांगौ तांखे प्रतिबाद खायनाय मेन्टेलि एवं जों प्रिपरेशन मानानाय এই যে जोंनो ধ্বংস खालायनाय बर'नो अबरनो जों ससियेलि पलिटिकेलि बर'नो आइसोलेशन माखायनाय आइसोलेटेड माखायनाय आंखाय गुड माने रोमान स्क्रिप्ट नि दाबियाव आं समर्थन खायो तामनि बागै तानबाय खाय जे रामपद बाबुनो आं दाबि बानान खायदिनि सानमोदोตึกबाना खायदि नों दै बाना खायदि मुसा बाना खायदि मुसादि बाना खायदिตึกके तोरसुरा तुक तुक आनि तिप्रा को बिकिति मै नों वावान सो मुसा मुआकार मुआ साइगारसा मासा मुसादि उदां गोबां माथाय तांतो भाषा बिद्या आमर नों कारेक्सन खालायलासा एवं जारा बाथरुम बार दंनाय रोमान स्क्रिप्ट आरे देवनागरी बाय बाथरुम बार दंनाय देवनागरी ताव ताइसा जेंगि खाय ताइ गय हाजार बसर जों तलाव सुरु थांनो ताव आसु सारा त्रिपुराव इभेन गभर्नमेन्ट पर्यन्त इंग्लिश मीडियम स्कुल आरो डेभलपमेन्ट तेंका पाहार कायसा सानाखौ फरिता एवं आसु तरायरो दे रोमान स्क्रिप्ट बाय जे सोंमि दंमि जे एडभान्स दंमोन नोंबा सोख्लोगै ताइ बायसा सातमुद्रु तेरो नदिसे गतनि रखना नायबले ओंखाय नरो सालिता आगरतलाव नरगो ओंखाय देवनागरी फाइटिंनि थात्ता बुयो देवनागरी जेहेतु बेखौनि संस्कृतनि हर देवभाषा फाइबायनि सालिता उ तामिलनो साहरि उ केरलियानो सालि देवभाषा जतनो देवनागरी मात सोंनाय नै सालि
Salita angkai abdi cai, juga tu salah di baru tu Dewnagiri ini masa tu jangan. Tapi jangan singkai, gadar orang kai, murkh orang kai, murkh dati orang kai, tiket tahu tunan ini naik, abo प्रतिबाद मा खाइनाय এবং তাবো বুঝকাংনি তো পলিটিক্যাল তো ফায়দা লুটিना बागै চেষ্টা খাইनाय এবং जों नायसम मा दंनाय 2024 लोकसभा निर्वाचननि बागै बयद्रनदि पारना बागै दा लिडार्स इउज खालायजांनो पापेट खालायजांनो आबो जों खुसमांनाय এবং देवनागिरि खाय आं हामजायया Agak dosor bawa ni Bangla tak bukan Bangla tahu maya, onek aku kang mabla, gak tahu kan yang bro diam lagi di Pemkota. Tapi Bangla bawa sini, kok baru banan sayang ni seng gue siapa, aku pikir tinggal nol. Sini soy kok, apa roman skripsi English huruf ya, English huruf ni tumu, norab jatuh noy, hingsa, protibadi kajai, norab bolong nai, apa roman skripsi, kajai norab saya India government Nini Delhi capital, the secretariat, Tripura government secretariat to, doctor no bago ko, Dewnagiri by Sui, Roman the English to part kind of way. Ada Tangamano, South Korea. Aun bagino, Tini Maso, Mane, Jum, Oja Kamar, Kademo Hike, Jum, Like प्रतिबादी माखिने शिकला एजुकेशन जे तब केन तो ना एजुकेशनल लिसन तब ने हैंडीकैप उस पढ़ी भी एमए पढ़ने तो डॉक्टर पढ़ने तो इंजीनियर पढ़ने तो पीएचडी पढ़ने तो तब बेकार किछु खानेल लामा करी तो थानाय 10 বছর আর 5 বছর तब ठीक बनो judicial Sikti pupus, relia harus seti perasaan apa naya istino para. Ebong 39 pus, 5 zona relia, 34 zona serisibu. Abo right to information karija. Tahu cara cini MLA biridu jel netaro, nor bidan sabah tam kaito. Bukuda muku bito, nero zona MLA bukuda muku bito. Untuk tu tagirin tifam fight lagi gerta noro. Kalau yang tahu tam kelai, kenapa itu saya wajib BJP wajib sorkan sana ni kenapa? Wajib hari ini kenapa saya buat agak tangi jom. Kade tak fokus. Nah, orang si ani selain educated mana, kebang mah siwan kentu tak fokus. Fokus kai salta. Nung fokus kamane, nung ruwa bayar unta kani dopano. Arsiwan. 125তম সংবিধান সংশোধন 125th amendment bill এটা পার্লামেন্টে পাস করার জন্য যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা বিশেষ করে যারা ইদানিং কালে কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে তাদের দাবি দাওয়াকে সামনে রেখে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই এটা আপনাদের দোষ না আপনাদের দাবি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি একদম কারেক্ট আমরা সমর্থন করি আমাদের দাবির মধ্যে রয়েছে ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি কিন্তু এই যে ত্রিপুরা সরকার যেই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল এবং রাজ্য সরকারের যে মতামত সেই মতামতের ভিত্তিতে কোথাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর উল্লেখ নেই এখানে আর্টিকেল 280 এর কথা বলা হয়েছে 280 এর কথা বলে এখানে সিএ একটা আরেকটা ক্লজ অ্যাড করা হয়েছে আমরা যদি কনস্টিটিউশনের 280 টা যদি আমরা বলি অর্থাৎ ফিনান্স কমিশন আমি ছোট্ট একটা জায়গা করছি The President shall within 2 years from the commencement of this constitution and thereafter at the expiration of every 5th year or as such earlier time the President considered necessary by order of Constitutional Finance Commission which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the President. Number 2, Parliament may by law determine the qualification which shall be requisite for appointment of members of the Commission and the manner in which they will be selected. 3,
it should be the duty of the Commission to make recommendation to the President as to the distribution between the Union and states of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them under this chapter, and allocation between the states of the respective share of such proceeds. B. The principles which should govern the grants in aid of revenues of the states out of the consolidated fund of India. এই consolidated fund of India জায়গায় আপনাদেরকে কি করছে, এখানে CA দিয়ে বলছে যে এখানে বলছে the measures needed to be augment the consolidated fund of state, মানে আপনাদের অর্থটা কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ স্টেট থেকে আবার রাজ্য সরকার কাছে অর্থ আবার আপনাদের ভিক্ষান্তি মনোভাব নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি করতে হবে। রাজ্য সরকার তারপর আপনাদেরকে রাজনৈতিক কারণে এই লেজিটিমেট ডিমান্ড গুলো আপনাদের ফুলফিল করা হবে না। কাজেই কংগ্রেস দল কি বলছে, কংগ্রেস দল 280 ক্লজ 3B দাবি করছে। তাহলে কেন্দ্র থেকে সরাসরি অর্থটা আমাদের এডিসি হাতে যাবে। আর কি আর্টিকেল 275 অফ দ্য কনস্টিটিউশন, আমরাও তো কনস্টিটিউশনের সলিউশন চাইছি। আমরা পরিষ্কারভাবে কি কি আর্টিকেল আমাদের রাজ্যে প্রযোজ্য আমরা ব্যাখ্যা দিচ্ছি। আমরা শুধু একটা ভেগ ওয়ার্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন চাইয়ে हमको, আমরা শুধু এই কথাগুলো বলছি না। কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আর্টিকেল 275 কি বলছে, provided grants from the union to certain states, provided there shall be paid out of the consolidated fund of India as grants in aid of revenues of a state, such capital and recurring sums as may be necessary to enable the state to meet the cost of such schemes of development as may be undertaken by the state with the approval of the government of India for the purpose of promoting the welfare of the scheduled tribes in that state or raising the level of administration of the scheduled areas daring to that of the administration of the rest parts of that state. আমাদের তৃতীয় নম্বর দাবি আর্টিকেল 275 উল্লেখ নেই, যেটা রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছিল, রাজ্য সরকার যার উপর অবজারভেশন দিয়ে পাঠিয়েছে তার মধ্যে আর্টিকেল 275 এর উল্লেখ নেই। কাজে আমরা চাইছি কংগ্রেস দল এই আর্টিকেল 275 লাগু করুক রাজ্যের জন্য, আদিবাসীদের জন্য আমরা চাইছি। আর কি সংবিধানের আরেকটা দাবি আমার আসামে রয়েছে, আমার সিকিমে রয়েছে, মেঘালয় মিজোরামে রয়েছে, ত্রিপুরায় নাই। কি আর্টিকেল 371, আর্টিকেল 370 হচ্ছে টু প্রোটেক্ট দ্য রাইটস এন্ড ইন্টারেস্ট অফ দ্য ইন্ডিজিনিয়াস পিপল অফ ত্রিপুরা, তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য, তাদের ইন্টারেস্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য। অন্যান্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট যদি থাকে তাহলে আমার 371 এ বিধি দিয়ে GHIJ অব্দি আছে, আমরা বলছি 371 কে তোমরা এই রাজ্যে চালু করো। আর কি ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল টু দ্য এডিসি, এডিসির নাম আমরা চেঞ্জ করার দাবি করেছি। কি ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল, এটা শুধু ডিস্ট্রিক্ট কেন হবে? এটা কি একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি? প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সেটা রয়েছে। কাজে এটা হওয়ার নাম হওয়া উচিত ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। আর আমাদের দাবি কি, দীর্ঘদিন কংগ্রেস এই দাবিগুলোকে নিয়ে লড়াই করে আসছে। আরো অ্যাকচুয়ালি হয়তো বড় জোর যাবেন সেলটা উনি সময়টা খরচা এডভোকেটটা आं ताबले डिप्रेसन फाइट खायनायनि फाफाया बा खरचा MA कम फाफाया आं टेक खायना बाबू बिराद रां गोनां आं अदफान बय फाइट खायनायनि फाफाया खाया कुंदे गैसाबो खायजेनला दानोगेन फाइटा BA पास साख्रि खालायलिया दा सामा साख्रि याखारखा ओमफ्राय
दा kamu Dauda sakit Jakarta, da Bijoy sakit Kelalia, Om Yo sakit Kelalia, tahu Dobri do Kelalia, da Roti sakit Jakarta, da Sujo sakit Jakarta, da Roti Ndrosong sakit Kelalia, kai bekapla. Tahu update itu tangga. Tahu je i generation tahu up to 2023. Aja kau kebang masih ni di prasarong ni bising kau kebang mai educated ka BA pass MA pass PhD khajak LLB korizar betul. Tamu karon, tamu ni bagai. Dok ham thanan bagai political je power no entertain khanyan bagi tamu bagai phayana. Bobo hai ni abo hai obo wan sumong. Ang porong no wan sumang kai, porong sel dan baca. Ang kasabung kaya ko dilik hai tungo. Ang mono khuk khap songani. He can do something for the people of Gibraltar. Kendo nai dai mani bo radani uplo mang khapung. Am ti cerero kam tong mata. Ta khrosun khaba. Radani uplo kimia. Joto na radani uplo ngene to some extent mana kebo to emil bo mama kya. Ha wan sumaya bororo emil kam da. Fighter bororo emil dan ka. Unthaya le. Parta Vidansabha age thoro buri beche bamtro namlo Vidansabha kabriton. Ordina Deborma Nogendro Matia, Roti Mohan Domatia, Rao Kumarian, Bororo, age kabriton tabu. Tamun Hayaba, Nin to Zoton everything. You have everything. You can do something for the interest of the Tibrasa Manble. Hayam. Hayam. Nek borong no kian jeng sapasana maya. Sel interest nan phaiche jaka sapai nai. Phaibai di ang kobo. Mayang la borong phayen. Salta kentu tam se bomolo hoki klai purule makhapung bai nai. A bomolo hoki klai bagai tabu hai ngitu. Awu khayang wan sumai. Bomolo hoki klai nai. Kerang ni bomolo hoki klai kai, kerang makhu mahai. Ti prasa siklaro. Mui educated rock kerang ni bomolo hoki klai ma hai ngwen apur kai borok ma khap lung bai ni yogla nokha tima tisha nobar batui no ringi jongka nang tau thui jong ni kendo phai nuwa tui lo moi thit bai nai no ro khumani ke bo bisa saya lomkha abo hai phai jong ni Srang Shaldipor Damnei Tama Jora Champa Awar Amsayo Renu Kumar Debormani Tongthainogo IPFT Party ni Bakhakti Kaisa Lamshukma Panda Shongkha Zakha Pandao Phaimanjaka Central Committee AGS Te Tulashikor Block BSC Chairman Pradip Deborma Central Committee AGS Bobesh Deborma Central Executive Committee Rothindro Deborma no khobui kubuni osamarok o Pandao 6 no khuni 29 voters kubuni botol yakari IPFT botoli bana romphaikia borok no botoli bana yapari lamshukui naharka Central Committee AGS Pradip Deborma te Central Committee AGS Bobesh Deborma ang uni subjane hoite ain pudi khate ngai dikhna pore khaina taboi ka bubagrani dol phake angon nita tika mathan na yechini bijera bo yakaro phake ngai maro babai ta mothonta motha ta pore ke kono mai somalia rok senior ke kono mai somalia ga na semana meeting ka na hino dikram dorma nung pati ke kono chugu non kun da kana ya na dikram dorma na apa eda muka bakamu di pantanga dukun suka gawan pore ka antau tabo IPFT BJP to the government betul tongo ngaron ang hanjina hina hamdagi kajet asuna hambai ini kaca sampah haur area tahu kusur Renu Kumar Noko ini di Brahmathani 6 family osis buta 29 buta di Brahmatha PNP party ya kawai ini IPFT party na hamza koi poro ini IPFT wo sung borom dioi IPFT party wo sung mong no borom dioi kisai na haka mong
Srangsani Dipura Khwai District Magistrate Habanokni Conference Hall Hangkor Achufang Joydev Deborma Social Welfare Day Social Education Tangretini Director Smita Mall MS ni Manjakungo Social Welfare Day Social Education Tangretini BRI Organization by Shongazar Scheme Day Program Notui Kaisa Workshop Shongazakha O Workshop of Hai Manjakha Kaini Hangkoni Municipal Council Chairman Social Welfare Day Social Education Betini Officers Anganwadi Supervisor no Khobe Dalbidal Tangbetini Officers Robo Hai Manjakha ডিরেক্টর শ্রীমতী স্মিতা মল MS উনি এসেছেন এখানে আজকে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মিটিং রিভিউ মিটিং বা কিছু স্পেশাল মিটিং করার জন্য। তো এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের পৌরসভার চেয়ারম্যান, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান এবং সবাই আছে। তো এখানে আজকে এই লাইন ডিপার্টমেন্টসের তরফ থেকে আমরা আজকে সবাইকে মিলে যে মিটিং আমরা করেছি, তো আমরা সবাই জানি যে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে অ্যাক্টিভিটিস এটা জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি ওদের ডিপার্টমেন্ট সমাজ কল্যাণ দপ্তর এটা দেখছে। তার মধ্যে আবার ইনক্লুড হচ্ছে আমাদের যে ট্রান্সজেন্ডার ওদের ব্যাপারেও আজকে কথা হয়েছে। তো আমরা ডিটেলস এবং যে সরকারের যে আমাদের যে স্কিম আছে যেমন মাতৃবন্দনা যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধাঞ্জলি যোজনা, এগুলি যে সঠিক অর্থে রূপায়িত হওয়ার জন্য, তারপরে আমাদের যে বিভিন্ন রকম আরও ICDS প্রকল্পে, সামাজিক ভাতা প্রকল্পে বা বিভিন্ন রকম সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের যে আমাদের যে স্কিম আছে ওই স্কিম সম্পর্কে সবাইকে ওয়াকিবহাল করার জন্য আমাদের যে ডিপার্টমেন্টাল স্টাফদেরকে এবং আমাদের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে একটা ওয়ার্ল্ড কোঅর্ডিনেশন করে আমরা যাতে আমাদের এই ডিস্ট্রিক্টের এই সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে কাজ এটাকে যাতে সামনের দিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। আমাদের মধ্যে কী কী ড্রব্যাকস রয়ে গেছে, কী কী অসুবিধা রয়ে গেছে ওইগুলিকে সমাধান করার জন্য আজকে আমাদের এখানে একটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মিটিং হয়েছে। সমাজ কল্যাণ দপ্তরের ডাইরেক্টর এখানে এসেছেন আজকে ওনাদের সামনে। তো এফেক্টিভলি আমরা এই আলোচনা ফল একটা খুব ভালো পদক্ষেপ আলোচনা হয়েছে এখানে। এই যে আজকে আমরা ডিস্ট্রিক্টকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমাজ কল্যাণের অ্যাক্টিভিটিসের ধরুন, তো আমরা আজকে রিভিউ মিটিং এটা সাকসেসফুল আমি বলবো যে এটা মোটামুটি এটার পরে আমাদের খোয়াই ডিস্ট্রিক্টের সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে কার্যাবলী এবং অ্যাক্টিভিটিস আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, ভালো হবে। আমি এই আশা রেখে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি কথা বলা। আজকে আমি বলবো সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে, বিশেষ করে মথাকে, আমরা নভেম্বর মাসে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কিংবা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে যখন শীতকালীন অধিবেশন দিল্লিতে বসবে পার্লামেন্ট, এই দাবি দাওয়া নিয়ে আমরা দিল্লি আদিবাসী ভাই বন্ধুদের নিয়ে আমরা দিল্লি ধর্নায় বসবো যন্তর মন্তরে। আমি অনুরোধ করব মথাকে, মথার সুপ্রিমোকে, যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালোবাসি, এই রয়্যাল প্যালেসকে কংগ্রেস সবসময় শ্রদ্ধা জানিয়ে এসছে, আজও জানায়। আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা হতো এই পরিবারের প্রেক্ষিতে। তাই তো এই পরিবারকে, রাজাকে এখানে MP বানিয়েছিল কংগ্রেস, মহারানীকে MP বানিয়েছিল কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা মাণিক্য বাহাদুরকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বানিয়েছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি বানিয়েছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস তো স্বীকৃতি দিয়েছে পরিবারকে। আমাদের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা যেরকম আগে ছিল আজও তা অটুট রয়েছে। আমি তো ওনাকে এখনো কংগ্রেসের পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করে থাকি। এই মঞ্চ থেকে অ্যাপিল করব, এই মঞ্চ থেকে আজকে আমি অ্যাপিল করতে চাই, যথেষ্ট হয়েছে। মার্চ করে ফেলুন আপনার পুরো দলটাকে কংগ্রেস সাথে, আসল নেতৃত্ব দিন। আপনার ডানে বায়ে আমরা থাকবো, কথা দিয়ে যাচ্ছি। সভাপতির দায়িত্ব নিন, দলকে চালান সুন্দরভাবে। দু হাত তুলে আপনার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষকে আমরা ভালোবাসি। নন পলিটিক্স, নন অর্গানাইজেশন বিসিং ফैखायो sini जों बुबाग्रा बाय थामजागा नरक जागा आसुग्रि माबागै नरक न बेलाय बेलाय थांबाय कारण नरक बिसिं फै जत किसु खाइबाल
월드 스미싱도 계속 가이메야 너랑 증너 탐사 자고와 아프그리니까 다싱진이 보티바고지 사가 문이 보성거 쌀이 tiffin bocor pun hino, sa bocor pun hino, ngaji bosong bosong sa ni pun jengro, bami bocor pun hino lagi jangan suruh lagi kok seleman, sini tahu kalau putih kan bos, sini aku iman, sini tahu patangnya aku iman ya tahu, bunyi tahu aku iman kan, sini tahu apa saya itu, jeng norang ni bising tikai, norang kan sini, untuk apa ni? Contoh nisai kusuk sadawan ro kaza. Contoh nisai rumzat go. Jeng minister malo kentu. Jeng contoh jenis Norok jeno guideline didi. Sini to hatam khena nanai. Sini to putih aku bina nanai. Norok jeno guideline didi. Jeng contoh jaga sia pun malo. Kentu norok sini to khani. Belai nampung ni jaga mereka sukses. Belai nampung jaga sukses. Bunyi itu kalau oleh aku kerja. Sini itu kalau sempurna kasih itu. Sentabu ministry itu, rehoti babu itu Delhi, North Haiti, Sasson di sana. Sini itu kalau bagus sempurna kaya orang. North Haiti, semua Malay Haiti, semua Asuk Haiti. 정몽을 여기도 진이도 판이 여기도 없어 저 단짝하에 무방하는 야 미싱틱하에 정로 같은 거에 단짝 무방하는 거 단짝 무방하고 진이 보도 판은 떠가고 그러잖아요 정말 하고 그러잖아요 저 단짝에 서는 담아 진이도 하고 그러는 거예요 진이도 파 부에 다 사고 기면 또 나오고 저 살면은 저 누구 하실 벤차 좀 타고 정 politik saya nak tahu, sini doa masanya, manusia, lokuru, tikuru, hukuru, tahu betul, bukan bukti kaya sih, tahu betul, 정 norok ni bising di cah norok semua cah jadi, norok semua paling di, sini doa paling bagai norok sama makan lagi, semua sama tangan norok sama tangan, sini ni cara norok, aku sini darah kolej pari tangan norok. Borong penang kesanu, norok sini tidak dipermisal, norok sini agami tidak dipermisal, sini tempat aku, biasanya sini cara, ada persani besar putih ni kau besar, sama orang bisinggo, hanya digilir tangi toh, orang pada bahagia masalah ini, belai saya digi tangi toh. तो फॉर्मर है थी तो मैं नहीं चल रहा सिंगल चल रहा मोनो से मकास में मोनो से मैं आगम में या पे या रोम में ये जंग साउंड मत में sini चल रहा sini बस सब दिलो sini next generation जे ताहम माता मानो मैं इशू थी सही मत चु मुझसे क्या चल रहा drugs addicted मुझे चलाने भी Caranya lagi beri pasar bang soal orang tahu ya efek baik kau beli macam antum cuma ni celah pasar sini se drugs nala me কিন্তু মনে লগে বড়ি pasar বলাই তো মনে সে মাথা শুনে নরম ni bising tikri নরম ফাইবি চলো সাইসন দিদি চিনি তো ফটো বাই চিন্তা ফেলে নাই স্কুল বয় স্কুল তাম ফেলে নাই বড় কলেজ তাম ফেলে নাই Bom profesor dormo nomor 10 bosor moi asu gitu transfer jatah. Bom profesor yang bilunya transfer jatah. Mau semai malah jadi. Contoh to solution khay. Oleh ke 2 bosor 15 bosor punishment dijak to. So saimo punishment dijak to. Semua naya. Semua ni bagai ja khayna sing khayna ching do phari bagai. Sudus norok semua ini Bela-bela orang tanya sama lima sudah. Tidak pula kita punya kajian harus main tiga asuhan orang itu. Orang bising dia sudah subulika, kau sana subulika. Orang bela-bela orang sama itu. Terus, sini harus orang sini tu apa lagi? Bila sah kaya pun apa? Sini tu apa lagi? Boleh
जे थाइमान जा थाइगलांनाय समाव जों सिनि दफानि बागै जों खायनानै बागै बावनाय सिंबाय जदि जागोन लाफाखाय बासाय ओंबाय यासिंगाय फाइमोन दसाय यासिंगाय देव फाइमिया जों गदियाव बावनाय जों थांजा खाय जों केमन उसुर नांला आमाय बागै नांगौ बले हामबाय कारण महाराज बायसिना आसुरि कायसे टेबिल आसुरि बागै जों कल सालायनाय आगामी दिनाव सिनि प्रसापति रावनि बागै सिनि चेनेल खानायनि बागै जों आरो खरसा चेनेल बुंखायो सार दिनै उसुर फुरा फाइनो सामुआ हानाय यहाँ सभा दिखायनाय आरो उसुर सिनिफ्राय सभा देखायनाय नांबा दा गुबुननिफ्राय सभा खायो उसुर सिनिफ्राय सभा खायनाय नांगा आं जयनि सादा आरो सभा खायनाय खालि खायो दाबो खायो देव खायो उसुर सिनिफ्राय सभा खायनाय नांगावले उसुर सिप अलरेडि प्रसेसिं दङ एक सुपरफ्लासनि दा उसुर सिप माया आरो सुपर सावो सा सभा खायनाय उसुर सिनिफ्राय कोनो सभा खायनाय नांगौ Nggak cinta dengan orang asuk kok masa, tanda berapa asuk kok masih nggak ada. Kaisa usulan ani besar betul besar ni soman nongla, bos awasar sekolah sini sobat sih kaisa nongla. Asal sobat ada nak kaya apa? Sobat itu kemudian sobat lagi. Jadi kaya nama ni nak sobat lagi aja. Kena sekolah sini bagai nak sobat kaya nongla. Nongni jadi student nongla bagai jadi kuna, nongla mukra. Hostel logo, umagatong tong, bojong tong, jompoyong tong, takarsalang tong, sarati prarajo. Kulo mo dia rasanya ko, aku tong tangan lagi kita nak tangan lagi, sedih mana nak tangan lagi, ঠিক jatuh ni. অনেক জায়গা বলি ক্লাস 11 12 পরিমাণে জায়গা দরকার করে বহাই बावो जागा खिता इनोबा थांमाना बाहाय सोदिनोबा थांमाना 12 परीक्षा पुलिसिं लां थांगो 1 2 परीक्षा जो बायसा उनतरा करि फरा बथाङै माना कुइ थांगो नंगो 11 12 पढ़नाय बाहाय थाइमाना आं लगे लगे न जे कोनो हस्टेल थांमाना लगे लगे आं पुरानि एक्सन खायो अनारिउ साप्ता कायसा एक मास बिसिङाव खाय माने नायनो खायबो Hortibro, Monty Haji Fana Bushaiman Hindu. And PG Twitter not Langue, and Niji Uskuta Salaway. Umakanto, Bosu of I know. Tears of my Kali for Minister of Finance was a company like mine. PG Nasu did to after Anizin Pacha or Putis away and come away. Horrible Costa ever was a tango. Just ani to ani putih kai poro kasai to bota ka aku gumeya chini to ka poro kasai to ka puri to ka aku bi thang to chini to ka tale aku gumeya poro nai ni hoisi amre bageno norogno jara tini professor chini bosapati rono nijini bosapati hai kai agami din ni boro no chau kaham kai boro ni je porashona kai mane teo kaham kai sini doa nomor tahu mungkin pesan saya dia bagi norma bising dikai norma सरकार वो मासु बना चीनी तो फर वो मासु बना चुनु वो मासु बना ते yang bisi kok sagla bobo na alo bele हम बालो तीन उदा ang sekarang AC room kelai sum tinjon MP tunggu ang east ni orang west ni tunggu ada jom tunggu Rajya Sabha 10 lakhs 12 ang dikhe 30 lakhs mano ABB college jodi sum aro dikhe proposal pathok di sini department to higher education department oro to sini officer to all college go sum ang 1995 ang college of ABB college tabo buse karo Damodar Lokha esu eta Damodar so সাপোর্টনে একজন বসন্ত ত্রিপুরা এক বছর পড়েছে সিরি লাইন তারা ত্রিপুরা দেওয়া একটা তাম দম আবো ন্যাচারালি যে 19টা দফার বিশেষ যেমন তান আবো হাই না হাই জমা দিয়ে এটা কিসে তাম দম আমরে অতি ত্রিপুরা রুতুক সবকা আমি বন্ধু বান্ধব কিন্তু বেশিরভাগ অন্য দোকানে না কিন্তু হঠাৎ মালাই থাকা আর নুকো ত্রিপুরাতে মানে এবিবি কলেজে আমার সঙ্গে রুতুক মাইয়া
और एक शासन चलाइते सिनारी आगे जरा सनाइराम और एसोसिएट प्रोफेसर टीचर तो बात नहीं दे स्टूडेंट से रुक मैया ऐसा कौन हाई बड़ा आज रोज और ज़्यादा सब पाएगा तो कौन बड़ा जगह चलिए ये किंतु राजनीति से बिसी थे यो अपन तो ये आंखें चिंता थे मैंने जगह ना रहा है वही से शेयर करना ना हो जे स्क्रीन डॉट ती से बिसी आंदोलन खुलाई है वही से अपने डेवलपमेंट निभागे चिंता वो लोग लाभा फुलुमान अब बिसी वांस करी जाता फार्म दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार আমার বাগে অর যে লাইব্রেরি তো এডিসিও আমার আসলে মানে 6 বছর আমার সেমিনার খাইজা ওয়ার্কশপ খাইজা কমা অনুষ্ঠান খাইজা আমার আইনো তঙ্গই পার্টির নিয়ম তঙ্গই এবং আনি দফানি বাগে যেটা সামনে দরকার আগামো সাও আমার সামনে আগে একটা কম সানা মুচুঙ্গো जों जदि जे जागाव दङ आ जागाव चिनि दायित्वनो जों जदि ठीक जों पालन खालामके चिनि समाज चिनि सोसाइटी चिनि दफा क बरगनो रमै যত डेवलपमेंट चिनि ना और चिनि বলতো চিনি একদিকে অরনি আদম এমডিসি প্লাস চিনি রয়্যাল ফ্যামিলি নি বলতো বংশকনো एडीसी डेवलपमेंट नि बागै जेटा आं वानसकमानि आं जस्ट 2 मिनिट जरानो आं पारिसनाय बसानाय कोन आं साइबनो जों जे अरो जों सावसि अरो एडीसी जों माइया बा इये आं आनि जेटा बुजि मानि सो मेन जे सिनि फोकास खेरानांगौ आबुंगा एमेन्डमेंट तो लागोनो जेटा जों माइया अनेक सवय नांगाय जरा नांगाय आबनि उक्ला खारियो वइ जेटा कामुकनो जों मानि मानो आवहाय डिमान्ड्स आवहाय कक जों रेस किना नांगौ दिल्ली बायजों कक साना नांगौ आवनि बागै आनि दलनि तरफ থেকে आं যখন একটা দলनि आं सभापति तंपुर राज्य আপনারা 17টা পয়েন্ট जों पार्लियामेंट ड्राफ्टिंग कमिटी स्टैंडिंग कमिटी যখন তোর হয়ে গিয়া जों रिमानि दं एडीसीओ सिनि 3 टायर सिस्टम करै और जरा पॉलिटिकल साइंस से आं साइमन बाउदन तो पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी को खाइके जे चिनि एडीसी एडियो चिटे सिस्टम करे जेटा पंचायत चिनि भारतवर्ष विभिन्न জায়গা दङ प्लेन एरिया को फार्म चिनि और बड़ई होबा ताउन बागे आ कारणे बीसीनी पड़े सारो पिछे करे डायरेक्ट चिनि खुमलो एडमिनिस्ट्रेशन होयरा सुनाय दि प्लेन एरिया ग्राम पंचायत प्लेनिंग खायो प्लेनिंग खाइमानि पड़े ग्राम संसद दिंगै बो लामानो पुइला खेना नानाय बरो ड्रेन खेना नानाय स्कुल आंगनवाड़ी सेंटर खेना नानाय पूरा प्लेनिंग खाय बरो एक्शन प्लान अफ दावै बजेट नि रां तुबि फेयो आबनो हाय हाय इमप्लिमेंटेशन खेयो ऑडिट होगो मॉनिटरिंग होगो राग जे पाठगो आबो जेमन ऑडिट होगो तेमन मॉनिटरिंग ताइले रां खर्चा ठीक होगो आं 100% को इनी से यदियो थिने राजीव गांधी सो 100 টাকা রহকা के 85 টাকা से 15 টাকা से सब फाइल को 15 টাকা 85 টাকা तुम्हारे पे तो 100% কোনো দিন খরচা নইয়া ভারতবর্ষের মনে একটা দেশ কিন্তু বিসিও আওয়ায়ু তখন সিং সাব জোনাল লেভেল নিয়ে এডিসিও তাও কেন্দ্রীয় সরকার যেটা বাজেট দিও আমকা প্ল্যানিং বেসড সেকশন বড় তাও খেলে নং আগে প্রজেক্ট সাবমিট খেলে তারপরে সে নং রামানো আং এমপিলে ফার্মানো বছর 5 কোটি টাকা 30টা অ্যাসেম্বলি আনি আং 30টা বিধানসভা আং বাক লাই দিখাইকে 10 লাখ টাকা কাই আনতো কারণ রিলিজ হইয়ানো দুটো ইনস্ট্রুমেন্ট 5 কোটি ন 2.5 কোটি একটা লাখ খরচা করে আউরি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিখাইকেছে তারপরে আমরা রাখবো তাহলে जों কতগুলি নিয়ম ন মেইনটেইন মা খাইনাই ফলো মা খাইনাই তো চিন্তা অংকা সিনি এডিসিও অমহাই কোনো সিটে সিস্টেম করিবাগে যত জায়গা রামনি সোর্স করেছি ফলে অবা আ জায়গা ন চিন্তাও মিলিওই जों যদি হামপ্রে নিয়মকে ও জায়গা সমাধানায় আরো যারা নর ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল বড় আ জায়গা নর চিন্তা গাইড মা খাইনাই नों राजानि को सारा दानके बा खालाय दितानि तामा नङाबो जेंगरा थंबा नायक दि पाट ना बा अमिताभ बच्चन नि पाट याकाटिनि न अमिताभ बच्चन नि पाट
angka polisi yang selalu ni nomita bosan pun kebanggaan kasen समाजपति सुसंका tahu guguran susengka ini end and object tamu समाजपति kebang mah ni papai orang ini itu impor kita ni nona zat lah okay kalau yang ni itu buat apa mungkin anggain mereka mau nak apa no orang seperti itu debor mah wo ini naik buat asik acting hanya kira যেটা কবিতা বছর মনে পাইয়া আজকে ইউব কামনা বরুঙ্গ কিডনি ফেল ধনি সানা বরুঙ্গ তাও লাং ধনি সানা রঙ্গ যতন সানা রঙ্গ বখাই নায়ক দেখাইতে কিনুয়া ওখাই কবিতা বছর বলাই ত্রিপুরাও ভারতবর্ষ নায়ক নিবিসি পলিটিক্যাল নায়ক নিবিসি দিউতাং বাবু মহারাজ বিদ্বিক্রম নি বুসু বতাবো আর লামা হংকাই যে বড়র যে লিডার বরংনি স্যাক্রিফাইস যেমন এক্সাম্পল টিউজেস 67 ফাইই 67 68 69 70 বা 71 72 বা যে রিজার্ভ সবাইমানি আমনি পরবর্তী 60 মামানি ইয়াগুলো নু অটোনমাস নু রেস মুয়া তানাই চাকরি চানাই এবং রোমান হরব বাই কক বরমা ফ্রংনাই 60 মারনাই আজে মন্ত্র আবনো আদা টাকা আদা তাবুই উর্ব পাটি মাথাঙ্কা আব তাবু নুজালিয়া এবং পরবর্তীও টিউজে কংগ্রেস বাই সরকার থাঙ্গই আব থুই থাঙ্কা যে স্প্রিট জাতীয়তাবাদীনি ओंखाय सिक्सिल मारमा बायनो वानसुका अबो बायनो जों सारभाइभेल रिमानन वानसुमानि वानसुखना बा लेल वानसु याफानो लेंजाखा दा सामा दा द्राविडा दानोगेन फ्रम परिना देबरमासो लेंजाखा लेलाखा 88 दो आमुनि उलखाय ताइपुं पेरि मालायदिया हायं तें kai टिउजेस नो कोalition सुबायना बागै एटीटीएफ हायै ललित देब्रमनि नेतृत्वे एवं ताबु एमएलए आं बुंखालिया बिनि नेतृत्वे एखनो टिउजेस नो खतम खालायजा गोबां मा टिउजेस नि चेयरमैन नो बथारदे बायजा एवं टिउजेस ओंखायनो दंसेमालिया हायखायजा हायखायै 93 ओंखाय सिपिएम तैसा बैक पावर फायजा gap आउनि ओंखायनो एटीटीएफ टाइगार एनएलएफटी होनलायखा होनलायै একটা চিনি বিসিঙ্গ তামসিকামু সাজोंनि सिनुल सेकाका जे थांनाय तथाकथित जे बलं थानाय र खाग्लानि साजलानो सेगि सप्राका काजांमानि लामा कासै सप्राका এই যে बुथालायनायनि जे टेन्डेन्सि दसर बाबुनि आमालि आबनो रिगितुइ फायै जों ताबु अराय बरयनखा कोनो दिसाखरि दिनि ताबु लिडारशिप दं बिसिंगो जंगनि बिसिंगो ताउ जरा करि आबनो चामनांखाय एकमात्र जे लिडार टेकन खायनाय ताउ एन ऑब्जेक्ट आबा आंगागि बुसाथाव जे जातनो मुथाना हंखाय जिनि कायसनो लामा स्टेट फुड आ जागा थांता खायनांखाय जत लिडार ताउ तो सिदाम बाबु अंखरका तामसिकामु दिनेश बाबु अंखरका चन्दन बाबु अंखरका बा आं तो अंखरजांनो ओंखाय आमा हायखायै जे लिडारशिप दं ताउ खाबाखा खाय दाइबायसा सिक्सिदिल नि दिशा सिक्सिदिल लामा टिउजेस लामानो दाइबायसा रोखारै हिमलायनानै आबो सिमिसे दाउ तिनि थाने आनथाने लख हायखायसे ससियली पलिटिकली जे जों गेप दंमानि पाब्लिक र नेता र आबो जों हामै थानाय काका हामिया कारण ताउ दलसा क्षमतानि मुह तमा बीजेपी नि तिप्रासारक तमा मथानि तिप्रासारक तमा आईपीएफ नि तिप्रासारक क्षमतानि मुह क्लै दंजाकर एवं पाब्लिक न जतन दुसिया पाब्लिक गगबो ताबु क्षमतानि मुह दं बुबु पाब्लिक जारा आईपीएफ तिंगै चेयरमैन तामो ओंगै दंनाय र जत जे तामथिमु बीएनसी चेयरमैन बा गोबां बा ब्लक लेभेल मान दंनाय बरंनो रां माने रांगो
lu phunugui state food ni bumungno nakol khai tau cholle ngai ঠিক tau chini ko maharaja ni group bom tino একটা গোল্ডেন অপরচুনিটি যেটা দেশ কোনো বেটালো রিনি মাংলা খামু যে তুমি প্রদুত দেববর্মন তুমি আং স্টেট ফুড বা তামসে গ্রেটার টিপ্রা লেন যাসা আং কম্প্রমাইজ খাইয়া আং কুড়িটানো সিট বাজানাই তাই 42টা টোটাল বুঝাইয়া নেব তুমি আমার থেকে ওয়ান কুই রাগি দं খাই जों একটা কাইসা গেম जों তুমি মাংখাম দাও কেনাবো जों হাত ছাড়া आउन बाय आंखाय वानसुको जों ससियेलि पलिटिकली जे कैप जत दिन दायी समाजपति रमनिबोदय समाजपति सुसंका ताउ गुगरान सुसंका निनि एम एन ऑब्जेक्ट तामो समाजपति गोबां मानि फाफायु बरं रिटु उपर सुसंका निनि परबती स्टेप तामो ए इलेक्शन निनि ताम तामो एम एन ऑब्जेक्ट सुसंका बा बाय तंनाय लिडार्स ताउ दाबि जय हिंदी বা জগদীশ বাবু হুন্দি চিত্ত বাবু হুন্দি তাও মেবার বাবু হুন্দি যে থানায় রাধান সিংকা নং তো 23 কনস্টিটুয়েন্সি ওয়াইজ যে কম্পিটিশন খাইয়া নাই মানে বিজেপি বাই নি এম এন অবজেক্টে নাহার মুলে গ্রেটার টিপ্রা দেন্দা নিশ্চিংলাই কক খালাই বড় ইনকো ক্যান্ডিডেট সেটা খাইয়া খালাই দিয়ে তাও 3 মাস দিনে দেববর্মনি आजीवन राजा बाय दंखाबो आं श्रीराम बाबुनि कक खालिया बो गाइस वाइस एम खा अनेक थंखा दिने जों बाय आगिन टीएसएफ फाइनाय मनि ताम नों बन मुलाय खायखा बोलखाय बो सिट माया बायसि बो टीएसपी खाय ओके ताव तिनि जे महाराजा मरनांगो बखि कुकुबुया सय लामाव हिमिजा बर रंनो बिचार खाय आगो उमाहाय अननाय खालायमा दं गालिसया आव पानिशमेन्ट मान नों आंग्रि आफानो नों सराय आफानो कुचुको दंनाय बसरायनाय नों जरा ताव मासाव आनो नों थकलांखा खालिरखा नों बेखौ बाय तामसिखौ मु आइपिएफ टिराव गाय क्लाङै नों आनो कागज या फाटारिरखा थांता नै बताबो पलिसि आनो बीजेपी को होते तामसिखौ मुनो आइपिएफ टी किक आउट लायनानै आ मेन्टेलिटी बोलखाय बो आं फाइजाखा 28 तारिख दं आं ककथाय आनो ककथाय सालिया सुबुसुंलिया प्राय आं सब पासे बर फाइजाने आंनि मथा बेबेनि बो आनो रेस्पन्स लिया 28 तारिख आं टेलिफन बुया सालिया प्लस बो आइपिएफ टी रोगसे आतु बिको खालि दं आइ रखले गाव बाइकेंनाय सटिक लामा जों टेक मार्केट आं रेडी ताव सावक ककतर साया आई एम रेडी आं डेडिकेशन खायने रेडी आं एवं जे ताव सावस रेडी दं फारि थैबाय यासिओ थैबाय सुयै सिलेने आई एम रेडी फॉर द सैक्रिफाइस द पीपल ऑफ त्रिपुरा फारि रीडिंग लाइक टैग लाइक पब्लिक को टैग खायनि निना चेयरमैन निना कोनी बेसिक चेयरमैन नि रां आबरं नों टैग खायदिता खायाबले गिता बीजेपी बाहाय लाय थांखा बीजेपी खायने रगो झारखंड राज्य ना खाबले छत्तीसगढ़ ना खाबले उत्तरांचल ना खाबले ताई लादां न बर खाबले नोंखे बुक्ति बीजेपी स्लाय और त्रिपुरालेण्ड साना गया लाय कक्सादी गणना नांगा चिनि दफा साबजा आंखाय ओ बार तो अब आसंखाया माने अमा हायतमखाय जों साबजा अ 0 पॉइंट नि थानाय ताबो जे रेकर्ड टुकमानि जे परिसंख्यान अंकरमानि बामतिया हयते जत एन्टायर जत एंगल तीन बर काय डेली काउ ताम ताबना फाय सिटिजेनशिप नावो पार्मानेंट रेसिडेंट नांगो रेशन कार्ड नावो आधार कार्ड नावो बैंक खायो एवं बांग्लादेश तंनाय नंगौ ताव बंगयाव रेशन कार्ड एवं बंग भुटानि बुं खाता बाहायसै नों बुं पान बाय मनो बाहायसै नों थेनानि कायसा लामा स्टेप एडिसे एवं आं मानसुगो
स्टेट फुट कासना बगै हाई दिल्ली लेवल याग रेखा तिब्रानो कुनिनो तिब्रानो आलो रायजो बियानि तमा कुनि आईपीएफ नि प्रुफ तमा ताउ मोठानि प्रुफ बिराट याग रेखा जे हेनो तेनो प्रकारे नोंनि आलादा रायजो दाबिनो काखलुइनो नाय रेखाता सक्सेस आंगु सिगां कमा positif no respon no kale nini ngole tam le nung bon khanya nang nei samane ano sui musu wa positif se respon ke buddha bi positif kaya tip le ko 125 amendment TTC cannot able to survive the people of Tripura Maya ang tabu ani thui bai sirina Maya जों survive खेनिया एकमात्र लामा survive खेनिया स्टेटखौ इनके ताबो केजार मजार सोशल मीडिया रो जे को कासै तमनि एडिसी नो सुबायनानि एडिसी नांगिया पिप्रावो एडिसी सुबायना नांनाय नि आमा हायके गोबांमा 1% बिसिङो जे सोशल मीडिया रागो फायै साइ तमनि आबोले नंगो बाहाय के बुनि बाहाय वान समना जों सुबायनानि मुदुनिया फानो बर' हेनो तेनो प्रकारे सुबायनाय बुते सुबायनाय ताबो तिनि 28 टा कन्स्टिट्युएन्सि दं दनपुर जे कोटा आ कन्स्टिट्युएन्सि आबो तेरु बुंखानाय निनि नतुन बाजार मालबासा बुंखानाय बिचन्द्र मनु बुंखानाय उगनि ता मनुनि yang samonu je tabu samonu temen tamu itu kopono Pailenta tak kisah Kancunpu Mas Mara ayanti habib nono tertentu sebagai nung mana mukturi tangi kasih mani hai imam korma hai tanai salta awak hai kebor sebagai khusus unde sabdan unde abang kau borong maya robo habis tunggu Bukung cepen na boy kok borong mayar gua habi tonggo ebong ini estin puta borong naik tong mostly auto so movement to kiri oro sab khai movement to khai je kok borong sanai ro borok movement khai bolong kurbo kok layo je kuru mu kok layo ta pheni ki tai tong khai omo hai uni to engka omo jefru ang barban sabu jefru omo jotton kotori tlang fibru khai wa huli kam lai nei bekas lebih kam lai oh dofa nei neng omilo de bormo ba kanai neng robi bukan ang bukan lai ani ku sabti busu bora itu kan dofa kamakato din phainai sitakai jora tong tabu nung je jora tong poli simane kabang ma salai tong mo thani bising pei ma to hara bising di bisma সমুদ্র ni bising সমুদ্র otor parangai tirukungo thangni sogeika ipramo thani je timan अब है के कबां मा कक सालाय तंमाने तैरुकुं गाना व सबै के माने तैरुकुं गाना सब तामनो तलाङि थाङि तैरुकुं गाना सबै के तामनो साननानि बागै बर थाङि तैरुकुं गाना सबै के तामनो बुजिरना नायलो बरकनो ताङि आपनो स्राय के पब्लिक निबस खान तो बुझा गया bon ke অমিতাভ বচ্চন নিছিলাই লাইজা মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা ব उनकोसे जिनमानि नायक उनखायसे जागमो आसिक एक्टिंग खाया गोरों जेता अमिताभ बच्चन मनो पाया बनखाय उनखौ सेतलाना नांमानि आसिकाय रोंगो कामनाबो रोंगो किडनी फेल होनि सानाबो रोंगो तां लांजोनि साना रोंगो जतन साना रोंगो बखाय नायक उनखायसे जिनुवा उनखाय अमिताभ बच्चन बलाय थांगामो आं साव बलाय थांगामो अमिताभ बच्चन बनो पाइला खामो ताखाय अमिताभ बच्चन से लाइजाक त्रिपुरा भारतवर्ष नायक नि बिसिं पलिटिकल नायक बिसिं ताव प्रद्युत बाबू महाराज वीर विक्रम नि बुसु बताबो बहाय गोरों गोरै एवं चिनि बुमा बदल बुरि बदल गो आव बरतो बुरि रबा काबलाय जाव उनकुलि जाव केन्तु
salsa nini sadalani busa nini sadani busa tai wese kama purkai nung tamung nai nung rurja khai mano ko pani sagoro buta suru bisujit no mama kan kablai no kebal baru tika baik abono rok khak lainnya kai kan lama kai alada rajo kai humtong kai jotono tong thor maki dinai no nung 5,000 বর্গ মাইল ফান্দি 3,000 বর্গ মাইল ফান্দি তারপর টান থেকে পডিচেরি ক গুয়া বুই বড় থর মাকিল তানি বাগৈ বিন থানি হুম দং ও হুম ইয়াগনা না বাগৈছে স্টেট থানো আমসে বুঝিলে আছি বড় তাম বাঙানি কিনহান তাম বাঙানি তাম খাই তামখা ইন্টারলোকেটার রাঙ্কাম constitutional solution. What kind of constitutional solution? Reply ready. Jara tabu bathroom bari jongle no. Paruni 2-3 direct sadi. Tang ngabo khari thang bayang go. Tang ini ai khari thang. Kinar khari thang nung biang thang nung khare. Constitution solution noi nung sai me da direct. Alada rajya ba kira tertib le 2-3 dara nango jeng sadi. Omichan salida mudin sali jeng paimang sabda prithibiyo ni kemai thangai boro thangai museum or setting kraina omo rangkhal obo koloi obo jamatia obo nuatia obo diang obo kaibeng obo goodbye ni sum sabda punung jangai agartala ni museum aro nasing tonglai tini CPM no ma sabda CPM bising sable tamsa চিকন সা রাজ্য বাইকে বাংনাই ও CPM no বসঙ্গ ও চিকন সা রাজ্য লক্ষ লক্ষ বড় হাত তো ফাইকাই নং সালতারা প্রতিবাদ খাইয়া নং যত CPM লিডার ত্রিপুরাসা CPM লিডার GMP র খাইয়া খানাকাছে খানায়াকো নং রাদানো সাজাতা দা নং সেজাতে নি সেজাতাই নং সাতাকা আসে লক্ষ লক্ষ বড় ফাই দংমানি অবলে তাই চালিয়া bangna hangkai jeng bangna manokai tanggal sikon sarai jeng bangnai ai tahu tuirukum kinaro di pramot ni timan aku nunggu kok kenu tuirukum kinaro mane to a diman tuirukum kinaro mane to salia এবং bini mentality bo waisa ano sabde thamone tiprano Bangani riya ni sabuang ti abo ano tasingon phong pro tutna nai thega da tamna ni hindi bitu ti prano bagya ni ebong bin bai progabo saka ti prano bagya ei mentality you are not now kingdom of Tripura you are the proja of Tripura democracy nang hai thaka nang abu suban puti ni halia ni korostani Tripura ni habulia তাও ও রাজ্যনি রাজদণ্ড মানদণ্ড যতন গং ইয়াগ তাও খানা দিহিন্দা টিঙ্গো 5টা সিট ফাইয়া অ্যাপয়েন্টমেন্ট নি একটা সিট লাঙ্গই তাই বাকি 4টা উলত লাঙ্গো জেনারেল তাই বেশি লাঙ্গাই জেনারেল এসটি 5টাও দুই একটা ফাক লাই খামলে আবু খাইয়া 10টা সিট দঙ্গো আর তাং খাই পুইলে একটা লাঙ্গাই জেনারেল তাই বেশি জেনারেল একটা লাঙ্গাই তাই বেশি জেনারেল একটা এক লগে 10টা লাঙ্গাই একটা ফাক পুটাক লাই নাই আম তিকে খাইমাং তিনি পুটানো বাইন নির্মূল খাই কি কথাবো তোমার CPM নামালো তোমার তাবু BJP নামালো বাহাইকে ইয়ংনাই মস সাদি जों ताबु बयस दंखा थैनानि बा कक ताय हयतो 20 दंगानो आबु नुले नरंनि जिनि जेनेरेशन तामनाय चिंता खायदि बाथरुम ताबादि एबं ए फुलायनानि टंलायनानि अबो कायसा गन टेंडेंसि न याकारदि आं बुबुग्रानो अनुरोध खायो एबं सेकांगो IPFT फोरबो अंखा कुइला चितो TSP खलायमानि एसआइओ बिन दल बुजाखा IPFT रबाय एबं आंबो प्रतिबाद खायतिनि लेफुंगाबो बुजाखा Andol masa tu tiga, boden babu, buang tiga, ciki sekali dia. Abang profil kalau ini yang membaca, pulai man tendensi part lagi, tuma IPFT, tuma mota, kita kan uskan ini, pulai nama apa tak lagi, awak kesin lagi.
Ko tiger bung lagi apa? Ko bung kap, tam di puno. NLFT, nu kap lagi omah ke, abono tapok di, nung borong ni, angko ayah wajah ni sawo nung, borong ni oko ni sinul nung sekaka, buma kaham ni, mukti kiklai kya, bufa kaham ni, kaklam dulu luka, kolai mati. Kaya gay paimani nongo mahabia neng kaya tapo diabo kaya to iso salta bisa kaya punishment neng manai ang seraya nono iso koman kaya kenu nini je putih polo neng yola manai iso nono koman kaya jeng kaya man to ang suri wo iso bono koman kaya anda nengai wisa ang tam nengai wisa kaba di beralian santai yang keba tahu ka masa jadi tahu aku kok jono ring iklan bekwa IPFT tibralen di sana bising nung tagi sanpanya faidi matang ka amo sorol mane tangka ulo fe tapi no tan dai bisa aino cito sai tangka ko bai rada bai da pona faidi jeng tibralen kireta tang jadi tangka kisi ya tong ha su kaino kisong kan lo faidi ka oro no ha tu da ani muri cancer ngi atu da mokda titi tinya titi ya kan last stage tinya ni banu so anu bokire ta ko dak tidi nang tai sa pun wang ngau ka nya batu nya ko batu intang ka pun dak ka kya no angtam om nai kerja jepin ko jepin ada no sing state pun nang mani sing state tu di sing kemabanya ke mani angtam om nai kerja awong awani ka Raja ni cici nomor wanika. Engkai angba arwaisa ke, bui butong le BJP waisa, anto BJP tangya ko, Kongres tangya ko, CPM tangya ko, bui to BJP ko tangka, Kongres ko tang baca, tangka le ko bangun sudah parti, waisa Kongres, waisa BJP, waisa Hai, waisa ire kable antunya ko, anto tini dora, di peralen dabino yakari pun jaga kutuila ko. Ang obos, tahu sawu seng tini ko satari ko tangka, Marso. Ani beri hospital ano telpon kairo ang thima thijangkai nono ang khoboria ang khobdagi painai logi ang uko flight ticket kaima payo ano korongni koromotari dui jaira darang subabu saya ani bagi jai pakema kintu ani beri thijangkai ebong thanai teisho Delhi thangka operation khajak cancer hospital an kibiklang diliwang ko tesi agoso tam khanya yang ang tam operat khai dokhani bagi ang tam operat khai ang tam an dokhano bangsu ang operat khai ma to khai ano khai no food khai bai dai ang khai to ang puri puru khai to ji no nang nano plan sidi ani pa pupulung khana amun bagi nang tinya hai thiya ang thawo am ti khai to tawang suri tu kenang tahu apa itu aku sang tini kuisung ebong public rumah masuk tahu seng telu kaca sar kaya neng baik enggak nor keti nor pura kaya ni entah kaya ta kan nor bau kuda thang ca sukla naro ana keti jong lasa nor prem kumana thang ca keti jong la ni ko sinu sorar thanai kisyo kan tu nar thanai keti jong ko neng yang ko thanai di thanai ang may monor kanya ano ro paket rang nani ba dili thanani tata nani pati kanya na am thingna umro phainya phayata ngai thamlo dikhanya sa bono tui dikhanya ke bose yakung berane na ya paket ti prasanum ang abon nor barbon media ro tata nor go ja to some extent de kisapon ingke apan choli phari khalelenu Iko Uttur Andhra Pradesh Meta Ramarao tahu tabi khelel tu tahu Telangana Telangana tu paisa Uttur Andhra Pradesh tahu lagi kebang macam message tu tahu lagi 24 rajyo sana total anu sabu taya lagi sani tu nong aro borok rifano korseman sani Baba Ram Kishan tu mutir saka NC leader ka Muntrin ka Mebar Muntri ka nong tibralen biang yakaka
사작라 딱딱 하나 줘봐. 줘봐 그 나보 나보 개무거로 감다 뿌리러 saya pasal 2 militar movement saya ini yang lain. Even guru karo berapa itu, jangan kaitan saya ini. Tahu tu tibralen kok. Kita tibralen bekerja, tibralen bekerja. Mungkin sekarang anggur sadar sudah ini yang bekerja. Partai leader kok tidak kan. Jadi tibralen ya kayak hari tak tanah itu nong tuh tibralen nong jatuh awal. Okay. Karena nungi ko buat hawa movement angkain kita mau nak apa no? Nung movement tu doy renai. Ring di sini no? Kainai? Kelaimat lang nai. Nung rada tu tahu, itu patuli dah ponca seka. Ni betul boys tu kau pelai. Nung rada ni besar rada angke ba kelai di cani ni. Kamu nung apa? Nung cengera thengba naik di pat napa? Omita bos ni pat. Yakat ini omita bos ni pat. Angke polisian sabu. Ni omita bos pun kebangan kasen. Angke tahu ni jenis bau tu orang seberapa. Jeta lagi ni kutai tangka. Ni tahu nunggu siam ro. Baru tahu sama berak lu tangka. Tam ni sing kenau. Nunggu gari bu. Dami gari payu. Sabo di bagi nung dami gari pai. Jadi prasaro. Jadi pra itu paharo tongai hati tongai no kurui hu kurui mai matanya terima nengya tahu kecangga orang pakai di daik tongla kombor tongla borong bagi neng masuknya tampai tam gadi pai kalai agi rada sonon songai kai pingi rada bang songai agar kai dorok tahu edisi salung mai ada kebang mantul ni tiknada an sayaku ulo sawan kade mau hajai kung juga ya jaga paybi. Selain itu siklar ko jaga paybi. Di perasaan ini pasien tu, je kau borok script nanti nai, education director ni ekta komiti khajakan. Arwo ekujona borok pi khajakan. Ajaga wo chairman Kesam Menteri Rampur Jomatia. MLA kesam otul deber mana tu ini kebama profesor, headmaster, writer semua tu kajakkan. Kintu aja kalau kau kasih tu mau tahu, je kau borok movement kai tu mero, mebising buskan sehari ni borok Ruji deber mah, Bikas Raja deber mah, noluk marsong kau jaglia. Awak ke je kau kasih tu mani, tahu ketal ke abu no aku kerja naik tu. Kebu ke social media rawa je tu, Dewanaguri no kainan bagi apa ke step movement kai dong proses kai dong apa pirok mungkin Dewanaguri kainan ni mana no norok komori thang besidi jung komor sidi no tahu tam sibi mu rampor do bawo jung komor sidi no tahu budulen nung nuk nablai nung agi tam kai dong jung 68 jo tiese mungkin je rumah horok dabi kai tahu asal juara fight kemana neng tam fight dong lagi, ini ke BJP fight, BJP ki hero say sarkar totong no, CPM totong kah, kiri kah boleh, pabitro sarkar ni bukan kah boleh, kau borong no rekomendasi mak kaki boleh, tahu neng kai, jauh to basi bui, je Dewanagiri hamdan ini telang kata, mana ne puppet, they are all puppet, siapa ni puppet? Bunyi topani paper. Tapi bawa untuk saya tongkat tiku pak. Tamzani abu kedor mau kau kan. Posisi tadi kai tam dan kau yang ni. Nanti tam mandat di sana. Asal missionary school kalau kai ang dulu sama kabel. Aru kai Hindu sabau nang matangka. Ang thakata aje tibralen tu. Ang korong thaka. Ini aru missionary kai sihka. Norong ni RSS ba nong ni bisho Hindu poliso chini Tripura hapungor nor tam kai to oro diliwo kai nor English medium poriu ko log du kai poriu kabang capital kai poriu nor English medium jeng bufur pai china ro after 80 ulo se china ro missionary school pai le abun system tin develop le abun lo rok tam kai to ebong ta gorung singu omo jeng projibat kai nang Dewanagiri kainan ni je bathroom bari tongner no jeng projibat kainan tangga project kainan mentally ebong
जों प्रिपारेसन मानानै এই যে जोंनो दंस खालायनाय बर'नो अबरनो जों ससियेलि पलिटिकेलि बर'नो आइसोलेसन माखायनाय आइसोलेटेड माखायनाय आंखाय गुड माने रमान स्क्रिप्ट नि दाबिव आं समर्थन खायो तानि बागै तान बायखाय जे रामपद बाबुनो आं दाबि बानान खायदिनि सानमोदोตึกबाना खायदि नों दै बाना खायदि मुसा बाना खायदि मुसादि बाना खायदिตึกแกตอร์สุดตุกก็ตุกอันนี้ติปราก็บิกกิติมึงหนึ่งวันโชมุสามัวการมัวใส่กันซะมาซามุสาดีudah kebang mata itu antu pasal bija amrun neng karisan khalilasa ebong dara bathong par tongnai roman istri bai are dem nagiri bai bathong par tongnai dem nagiri tau taisa jengi khai tai koi hadar bosor sing tolau sul thangno tau asu sara tripurabo even government পর্যন্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আরো ডেভেলপমেন্ট টেঙ্কা পাহাড় থেকে সানাপ করিতা এবং আসুক তরের যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যে সুনমি জমিতে অ্যাডভান্স তোমরা নংবা সুকলুগৈ তাই বাইসা সাত সমুদ্র তেরো নদীসে কতগুলি রহনা নাই বলে ওঙ্গাই ওর সারিতা আগর তলাব নরব ওকে দেবনাগিরি ফাইটিং সাতটা বুঝো দেবনাগিরি যেহেতু সংস্কৃতি হর দেবভাষা ফাইবেনি সারিতা ও তামিলনাড়ু সাহরি ও কেরালিয়ানো সারি দেবভাষা যতন দেবনাগিরি মাত নাই নয় সারি সারিতা কায় আপনি চাই এক দুকে যত সারা ভারতবর্ষ দেবনাগিরি শ্রেণী মা সারি যেন তাই চিংনা চিংকাই ও গাদার খাই ও মূর্খ রোগাই ও মূর্খ জাতি রোগাই অমতিকে তাও থুংনানি নাই আব প্রতিবাদ মা খাই নাই এবং তাও বুঝকাংনি তো পলিটিক্যাল তো ফায়দা নুটিনা বাকি চেষ্টা খাইনাই এবং जों नायसम्मा दंनाय 2024 लोकसभा निर्वाचननि बागै बैतरणी पार्ना बागैदा लिडार्स इउज खालायजांनो पापेट खालायजांनो अबसो खुसमांनाय এবং देवनागरिखाय आं हामजायया हाकेबा दसर बावनि बांला ताबुगाम बांला ताव मैया अनेक आगो थांमाब्ला गेटावखाय नंब्र देवनागरि फायबाता ता बांला बतिनि कक बरक बानान जायांनि जों गसियाता अब बिक्रिटिं ननै तिनि सय सयक अब रोमान स्क्रिप्टसे इंग्लिश हरबिया इंग्लिश हरफ नै तुमु नरक जतनय हिंसा प्रतिबादी खायखाय नरक बोलुंनाय अम रोमान स्क्रिप्टसे हायखाय नरक बसाय इंडिया गभर्नमेन्ट निनि दिल्ली कैपिटल जे सेक्रेटारिएट त्रिपुरा गभर्नमेन्टनि सेक्रेटारिएट जतन बागो देवनागरि बाय सुयै रोमान जे इंग्लिश तो बाद खायरबाय आजा थांना मानो साउथ कोरिया आउन बागिनो तिनि मासाव माने जों अजागामा कादे म हायखाय जों दायित्व गैया प्रतिबादि माखायनाय सिख्ला एजुकेशन जे ताव किन्तु जत्न एजुकेशनेलि जों तावने हेन्डिकेप गोसो फरायबाय एमए फरायनाय दङ डक्टर फरायनाय दङ इन्जिनियार फरायनाय दङ पिएचडि फरायनाय दङ ताव बेकार किछु खालायनानै लामाखै ततम थानाय 10 বছর আর 5 বছর তার থেকে কোনো জুডিশিয়াল 64 পোস্ট রিলিয়া খরচটি প্রশাসন কোনো এসটিনো করা এবং 39 পোস্ট 5 জন রিলিয়া 34 জন আছে রিসিভ আব রাইট টু ইনফরমেশন কারিতা তাও যারা চিনি এমএলএ বিরোধী দল নেতার নর বিধানসভা কাম হয় মুকুদা মুকুবিত 13 জন এমএলএ মুকুদা মুকুবিত অন্তত তাগিরি তিফাম ফাইট খাইগা তানর খাইয়াবলাও কাম খাই খানামান তো সাইমিয়া ওয়াইতো বিজেপি बै সরকার খানানি খানাবো ওয়াইতা হাইংনে খানাবো সাইমিয়া বুদারা থাङै दं कादे ताथकति नरकति आनिसलाय एडुकेटेड मान गोबां मा सिवानो किन्तु ताथकति थकखाय हालदा नों थकका माने नोंनि रुवाबा याहुं ताका नि दखानाव आरसिवान 125তম সংবিধান সংশোধন 125th amendment bill
এটা পার্লামেন্টে পাস করার জন্য। যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা, বিশেষ করে যারা ইদানিং কালে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে, তাদের দাবি দেওয়াকে সামনে রেখে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই। এটা আপনাদের দোষ না। আপনাদের দাবি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি, একদম কারেক্ট, আমরা সমর্থন করি। আমাদের দাবির মধ্যে রয়েছে ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি। কিন্তু এই যে ত্রিপুরা সরকার যেই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল এবং রাজ্য সরকারের যে মতামত, সেই মতামতের ভিত্তিতে কোথাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর উল্লেখ নেই। এখানে আর্টিকেল 280 কথা বলা হয়েছে। 280 কথা বলে এখানে সিএ একটা আরেকটা ক্লজ অ্যাড করা হয়েছে। আমরা যদি কনস্টিটিউশনের 280টা যদি আমরা বলি, অর্থাৎ ফিনান্স কমিশন, আমি ছোট্ট কয়েকটা জায়গা করছি। The President shall within 2 years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of every 5th year or as such earlier time the President consider necessary by order of Constitutive Finance Commission, which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the President. Number 2, Parliament may by law determine the qualification which shall be requisite for appointment of members of the Commission and the manner in which they shall be selected. 3, it shall be the duty of the Commission to make recommendation to the President as to the distribution between the Union and states of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them under this chapter, and allocation between the states of the respective share of such proceeds. B, the principles which should govern the grants in aid of revenues of the states out of the consolidated fund of India. এই কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়ার জায়গায় আপনাদেরকে কি করছে, এখানে সিএ দিয়ে বলছে যে, এখানে বলছে the measures needed to be augment the consolidated fund of state, মানে আপনাদের অর্থটা কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ স্টেট থেকে আবার রাজ্য সরকার কাছে অর্থ আবার আপনাদের ভিক্ষান্তি মনোভাব নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি করতে হবে। রাজ্য সরকার তারপর আপনাদেরকে রাজনৈতিক কারণে এই লেজিটিমেট ডিমান্ড গুলো আপনাদের ফুলফিল করা হবে না। কাজেই কংগ্রেস দল কি বলছে, কংগ্রেস দল 280 ক্লজ 3B দাবি করছে। তাহলে কেন্দ্র থেকে সরাসরি অর্থটা আমাদের এডিসি হাতে যাবে। আর কি, আর্টিকেল 275 অফ দ্য কনস্টিটিউশন, আমরাও তো কনস্টিটিউশনের সলিউশন চাইছি। আমরা পরিষ্কারভাবে কি কি আর্টিকেল আমাদের রাজ্যে প্রযোজ্য আমরা ব্যাখ্যা দিচ্ছি। আমরা শুধু একটা ভ্যাগ ওয়ার্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন চাইয়ে हमको, আমরা শুধু এই কথাগুলো বলছি না। কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আর্টিকেল 275 কি বলছে, provided grants from the union to certain states, provided there shall be paid out of the consolidated fund of India as grants in aid of revenues of a state, such capital and recurring sums as may be necessary to enable the state to meet the cost of such schemes of development as may be undertaken by the state with the approval of the government of India for the purpose of promoting the welfare of the scheduled tribes in that state or raising the level of administration of the scheduled areas therein to that of the administration of the rest parts of that state. আমাদের 3 নম্বর দাবি আর্টিকেল 275 উল্লেখ নেই, যেটা রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছিল, রাজ্য সরকার যার উপর অবজারভেশন দিয়ে পাঠিয়েছে তার মধ্যে আর্টিকেল 275 এর উল্লেখ নেই। কাজে আমরা চাইছি কংগ্রেস দল এই আর্টিকেল 275 লাগু করুক রাজ্যের জন্য, আদিবাসীদের জন্য আমরা চাইছি। আর কি, সংবিধানের আরেকটা দাবি আমার আসামে রয়েছে, আমার সিকিমে রয়েছে,
মেঘালয় মিজোরামে রয়েছে, ত্রিপুরায় নাই। কি? আর্টিকেল 371। Article 370 হচ্ছে to protect the rights and interests of the indigenous people of Tripura, তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য, তাদের ইন্টারেস্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য। অন্যান্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট যদি থাকে তাহলে আমার 371 এর ভিতরে GHIJ অব্দি আছে। আমরা বলছি 371 কে তোমরা এই রাজ্যে চালু করো। আর কি? ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল টু দ্য এডিসি। এডিসির নাম আমরা চেঞ্জ করার দাবি করেছি। কি? ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। এটা শুধু ডিস্ট্রিক্ট কেন হবে? এটা কি একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি? প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সেটা রয়েছে। কাজে এটা হওয়ার নাম হওয়া উচিত ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। আর আমাদের দাবি কি? দীর্ঘদিন কংগ্রেস এই দাবিগুলোকে নিয়ে লড়াই করে আসছে। আরো অ্যাকচুয়ালি হয়তো বড় জোর যাবেন সেলটা উনি সময়টা খরচা অ্যাডভোকেটটা আং তাহলে ত্রিপুরাসান ফাইট খাইनायनि फाफायदा বা খরচা MA কম फाफायदा आं देखायथिना बाबु बिराद रां गोनां आं अदफान बय फाइट खाइनायनि फाफायदा फाया बुंदो ngैसाबो खाइदेना दा नगेन फाइटा BA पास साख्रि खालायलिया दा सामा साख्रि याखारखा ओमफ्राय दा जिगामु द्राउडा साख्रि याखारखा दा बिजय साख्रि खालायलिया अमिय साख्रि खालायलिया दाउ दोहरीबो खालायलिया दा रति साख्रि याखारखा दा सुजु साख्रि याखारखा उ दा रतिन्द्र सं साख्रि खालायलिया खायबे केबला ताबो अपडेट तो थांगा ताबो जे ई जेनेरेशन ताल 2023 आजागाव गोबां मानसिनि डिप्रासारनि बिसिंगो गोबां मा एडुकेटेड का BA पास MA पास PhD खायजा LLB फरायजारोबो दं तामो कारण तामनि बागै दफा मथानन बागै पलिटिकल जे पावर न एंटरटेन खायन बागै तानि बागै फायाना बबाहाय निनि आबहाय ओबो वानसुमो आं बरंनाव वानसुमांखाय बर सेल्टार बायसा आं कायसा बुंखाया ब दिल्ली खाय दङ आं मनो खुब खाब जांगानि he can do something for the people of Tripura কিন্তু নাইলাই মানে ব রাজানি উপলো উপলো মান খাবুন আমতি চেরের কাম কাম টমাটা তা খরচুন খাবা রাজানি উপলো খিমিয়া যতন রাজানি উপলো 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 মহিনা টু সাম এক্সটেন্ট মানা মানো কেউ তো এমএলএ গো মামুচা হ্যাঁ ওয়ান সুমাইয়া বড় এমএলএ খাবলা ফাইটার বড় এমএলএ জানতা উনখাইয়ালে খরচা বিধানসভা আগে খরচ বুড়ি বেছে বামসর নামলো বিধানসভা কাবরি দল হরিনাথ দেববর্মা নগেন্দ্র মাতিয়া রতিমোহন দমাতিয়া রাও কুমারিয়ান এই বড় আগে কাবরি দল সাবু তামন ফায়াবা নিন্ত যতন এভরিথিং ইউ হ্যাভ এভরিথিং ইউ ক্যান ডু সামথিং ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য ত্রিপুরা সামান ফায়া ফায়া নেক বরং নাকি আং जों सफासना माया सेल इन्टारेस्ट नान फाइकेसे जागा सफैनाय फाइबाय नि आं खबो माय आं ला बरबो फायन सालता किन्तु तामसे बमलो हकी क्लाय पुरुले मा खाबुंबायनाय आ बमलो हकी क्लाय बागै दाबो फायनि दं आव खायां वान समाय बमलो हकी क्लायनाय केरांनि बमलो हकी क्लायखाय केरां मा खुबमाहाय तिब्रासा सिक्ला र उ एडुकेटेड र केरांनि बमलो हकी क्लायमाहाय उमबायन आफोरखाय बरफ मा खाबुंबाय बिदि यगला नखा दैमा दैसा नबार बादै ननरिङै दंखा नों दा फैदोंनि खिन्थु फैनो नुवा दैल' मै थैबायनाय न' र माने जेबो बिसास जाया लमखा आबहाय फायदों
Srangshaldipor damni tama jora champa awar amsayo Renu Kumar Debormani tongthainogo IPFT party ni bkhakti kaisa lamshukma panda songkha jakha pandao phaiman jakha Central Committee AGS te Tulashikor Block BSC Chairman Pradip Deborma Central Committee AGS Bobesh Deborma Central Executive Committee Rothindro Deborma no khobui kubuni asamarok o pandao 6 no khuni 29 voters kubuni botol yakari IPFT botoli bana romphaikia borokno botoli bana yapari lamshogin harka Central Committee AGS Pradip Deborma te Central Committee AGS Bobesh Deborma ang 1992 হইতে আইন দিখাইতে আইন দিখাইনো পরে খাইনো তাবইকা বুবাগ্রানি দল ফাইকা আঙ্গ নিতা দিকা মাথা না হেজেনি বিজিরা বো ইয়াকা ওরা ফাইকা না আর বাবাই মথান্তা মথা তাও পরে কে কোনো মাইসো মালিয়া পুরো সিনিয়র হিসেবে কোন মাইসো মালিয়া গা না সেমানা মিটিংও কানো হিনো বিক্রম দেওয়ারমা নং পার্টি কে কোনো চুগু নন কোন দাঁড়া লাগে না বিক্রম দেওয়ারমা হিনো তারপরে একদম মুখে মুখে পাইথাঙ্গা দুঃখ নাইসুকা গামান পরীক্ষা আনতাও তারপর IPFT বিজেপি তো দাবি গভর্নমেন্ট মতো দङ কারণ आं थांखि नागिरनो हामनानै फैबाय আসলে হামবাই এই কাছা সাম্পাহর এরিয়া কাহ কুসু রেণু কুমারী নক তিনি ব্রহ্মথানি 6 ফ্যামিলি 25 বুথা 29 বুথা ব্রহ্মথা PNP পার্টি ইয়াকাওয় তিনি IPFT পার্টি না হামজাকৈ পর তিনি IPFT जों बरम दिवै IPFT पार्टी जों मौनो बरम दिवै किसाइना हागा मौनो Srangshani Dipura Khwai District Magistrate Habanokni Conference Holo Hangkor Achufang Joydev Deborma Social Welfare Day Social Education Tangretini Director Ismita Mall MS ni Manjakungo Social Welfare Day Social Education Tangretini BRI Organization by Conference Scheme Day Program no diye kaisa workshop songkha o workshop of Phai Manjakha Kaini Hangkoni Municipal Council Chairman Social Welfare Day Social Education Betani Officers Anganwadi Supervisor no khobe Dalbidal Tangbetani Officers from Phai Manjakha Director শ্রীমতী স্মিতা মল MS উনি এসেছেন এখানে আজকে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মিটিং রিভিউ মিটিং বা কিছু স্পেশাল মিটিং করার জন্য তো এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের পৌরসভার চেয়ারম্যান পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান এবং সবাই আছে তো এখানে আজকে এই লাইন ডিপার্টমেন্টসের তরফ থেকে আমরা আজকে সবাইকে মিলে যে মিটিং আমরা করেছি তো আমরা সবাই জানি যে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে অ্যাক্টিভিটিস এটা জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি ওদের ডিপার্টমেন্ট সমাজ কল্যাণ দপ্তর এটা দেখছে তার মধ্যে আবার ইনক্লুড হচ্ছে আমাদের যে ট্রান্সজেন্ডার ওদের ব্যাপারেও আজকে কথা হয়েছে তো আমরা ডিটেলস এবং যে সরকারের যে আমাদের যে স্কিম আছে যেমন মাতৃবন্দনা যোজনা মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধাঞ্জলি যোজনা এগুলি যে সঠিক অর্থে রূপায়িত হওয়ার জন্য তারপরে আমাদের যে বিভিন্ন রকম আরও ICDS প্রকল্পে সামাজিক ভাতা প্রকল্পে বা বিভিন্ন রকম সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের যে আমাদের যে স্কিম আছে ওই স্কিম সম্পর্কে সবাইকে ওয়াকিবহাল করার জন্য আমাদের যে ডিপার্টমেন্টাল স্টাফদেরকে এবং আমাদের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে একটা ওয়ার্ল্ড কোঅর্ডিনেশন করে আমরা যাতে আমাদের এই ডিস্ট্রিক্টের এই সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে কাজ এটাকে যাতে সামনের দিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি আমাদের মধ্যে কী কী ড্রব্যাকস রয়ে গেছে কী কী অসুবিধা রয়ে গেছে ওইগুলিকে সমাধান করার জন্য আজকে আমাদের এখানে একটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মিটিং হয়েছে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের ডাইরেক্টর এখানে এসেছেন আজকে ওনাদের সামনে তো এফেক্টিভলি আমরা এই আলোচনা ফল একটা খুব ভালো পদক্ষেপ আলোচনা হয়েছে এখানে এই যে আজকে আমরা ডিস্ট্রিক্টকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমাজ কল্যাণের অ্যাক্টিভিটিসের ধরুন তো আমরা আজকে রিভিউ মিটিং এটা সাকসেসফুল আমি বলবো যে এটা মোটামুটি এটার পরে আমাদের খোয়াই ডিস্ট্রিক্টের সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে কার্যাবলী এবং অ্যাক্টিভিটিস আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে ভালো হবে আমি এই আশা রেখে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি কথা বলা আজকে আমি বলবো সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে বিশেষ করে মথাকে আমরা নভেম্বর মাসে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কিংবা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে যখন শীতকালীন অধিবেশন দিল্লিতে বসবে পার্লামেন্ট এই দাবি দাওয়া নিয়ে আমরা দিল্লি আদিবাসী ভাই বন্ধুদের নিয়ে আমরা দিল্লি ধর্নায় বসবো যন্তর মন্তরে আমি অনুরোধ করব
মথাকে, মথার সুপ্রিমোকে, যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালোবাসি, এই রয়্যাল প্যালেসকে কংগ্রেস সবসময় শ্রদ্ধা জানিয়ে এসছে, আজও জানায়। আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা হতো এই পরিবারের প্রেক্ষিতে। তাই তো এই পরিবারকে, রাজাকে এখানে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, মহারানীকে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা মাণিক্য বাহাদুরকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বানিয়েছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি বানিয়েছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস তো স্বীকৃতি দিয়েছে পরিবারকে। আমাদের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা যেরকম আগে ছিল, আজও তা অটুট রয়েছে। আমি তো ওনাকে এখনো কংগ্রেসের পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করে থাকি। এই মঞ্চ থেকে এপিল করব, এই মঞ্চ থেকে আজকে আমি এপিল করতে চাই, যথেষ্ট হয়েছে। মার্চ করে ফেলুন আপনার পুরো দলটাকে কংগ্রেস সাথে, আসল নেতৃত্ব দিন। আপনার ডানে বায়ে আমরা থাকবো, কথা দিয়ে যাচ্ছি। সভাপতির দায়িত্ব নিন, দলকে চালান সুন্দরভাবে। দু হাত তুলে আপনার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষকে আমরা ভালোবাসি। নন পলিটিক্স, নন অর্গানাইজেশন বিसिं फैखायो सिनि जों बुबाग्रा बाय थांजागोन नरकनो जागा आसुग्रिनि माबागै नरकनो बेलाय बेलाय थांबाय कारण नरकनो बिसिं फै जत किछु खाइबाल पलिटिक्स बिसिं जत किछु खाइबाया नरक जोंनो थांजा जागा आसुग्रिखा थासिं सिनि प्रतिभाबुजि थागा बुनि प्रसंग सानि टिफिन बयठकखौनो होनो चा बयठकखौनो होनो गासिनि प्रसंग जों चा लोंनायखौनो जों बाङै बयठकखौनो होननानै जों आसलयै बक्सलायमोन सिनि दफानो बुदैखाबो सिनि आगुगैमान सिनि दफा ताङै आगुगैमाया दं बुनि दफा आगुगै थांगा सिनि दफा फराकासाय दं जों नरकनि बिसिं फैखायो नरक अंखा सिनि दफानि 저토니 사이 구속사건 가자 저토니 사이 림자 저 미니스터만 오겠도 저 저토니 시야 너로 저는 가이드라인이지 신이도 갔다고 배려나나요 신이도 그런 어떻게 하고 배려나나요 너로 저는 가이드라인이지 좀 저토 자가 시야 풀어가노 근데 너로 신이도 파니 베레인 난뿐만이 자감으로 가속사 베레인 난뿐만 자가 속사 문이도 바로 오래하고 그 탐사 시리도 바로 성프라카 사이도 성타고 미니스트리오 또 레고티 바보 또 딜리오 너랑 파이디 사수성 디디션로 시리도 파니고 성프라 파이라는 거지 너랑 파이디 정말 말라이 파이디 정말 아주 파이디 정말 여기도 진이도 파니 여기도 없어 저 단짝하에 무가라니 야 승띠하에 정로 같은 거에 단짝 무가라니 뭐 단짝 무가라고 진 보도 바로 떠가고 있다나요 정말 하고 있다나요 저 단짝에 서는 담아 진도 하나 하고 있는 거예요 진이도 바 부에 가서 하고 있는 또 나오고 저 살면서 누구 하슬 뺏어 좀 타고 저 폴리틱스 사이로 좀 타고 진이도 바로 마사야 마누야 너구르 띠구르 후구르 아무것도 먹을 못 띠구라였어 아무것도 저 너락면 무슨 차 너락 생각 차이저리디 너락 생각 팔리디 진이도 팔리 버게 너락 상마 당나이 쇼고 상마 당나이 너락 상마 당나이 진행이 있잖아 아버 진이 나랑 콜레포리 동해로 বড় ফেনাং কাসানো নরক চিনি দিনাংনি ভবিষ্যৎ নরক চিনি আগামী দিনে ভবিষ্যৎ চিনি দফা তব বিশেষ করে চিনি চেরো আলি বসানি বসাপতিনি কম বসাইলো সামজর বিসিঙ্গ হামিয়া দিগে থামি দফা
दफारा बाहायनि मोथावनायसिनाय बेलाय saya di tangga to forma hai di to ma jadi chero sikla chero mono se makasune mono se ma agong lane ya pa ya gong laye jeng saung ma tawanya sini chero sini bersabudi ro sini next generation je kaham mata mono maro mole moi sosi sai machu musaka chero drugs addicted mundo चलाने लगे बुरी पसार पान सहर नगन टाउन नगन ये फेक बाई कपली टमाटा आं तो चावमानी चला पसार सिमी से ड्रग्स ना हमें किंतु मोने लगे बुरी पसार बनाई तो मोनो से माका सुनाने नोनो ने बिसिंग दिखे नोनो फाइबी चलो साइंस दीदी जी तो फरमाई चिंता मत करना ना स्कूल पर स्कूल ताम करना ना Bok kalau itu tam final mulai, bok profesor, dorm orang 10 bos orang ini aku itu transfer jatah, bok profesor yang bilunya transfer jatah, mulai semua mulai jadi, cuma tu solusi kerja, orang yang 10 bos, punishment dijak tu, cuma saya mahu punishment dijak tu, semua orang lain, semua orang ini jahat kerja ni kerja cinta peribadi, sudah orang semua ini bela-bela dulu tanya hamba lima juga. Ini pula di luar punya kaca harus main tiga asal yang lain. Orang bising dari sudah tu berita, kau sana susu berita. Orang bela-bela dulu hamba ini. Kalau sini mahal tu naya sini tu pada bagai. Bila sah kaya pun apa? Sini tu pada bagai. Boleh saya Taiwan saya kaya orang lain semua. Cuma naya sini tu pada bagai. Cuma kaya ni bagai. Bapa isingkai jadi jago lah tak? Pasal yang kau yasingkai pai mana? Dosa yasingkai jauh pai ni ya. Sengkau dia bapa cuma pancang kadai. Cuma dia mau usul nama. Apa yang kau nak orang boleh sampai kalau moharan macam asuri kasih tebel asuri apa lagi? Cuma sampai ni agak macam cini pesaputi orang lagi, cini cara cara orang lagi. Cuma anak proses cara pun kayu. Sah. Sini usul si pura payu semua hanai, ni kan sobat si kaya. Ada usul sini pun sobat kaya lamba. Tapi kubri pun sobat kaya, usul sini pun sobat kaya lamba. Angsul ni saja, ada sobat kaya kan kaya tahu kaya, tapi kaya itu. Usul sini pun sobat kaya lamba. Usul si orang dia posisi itu. Cukup plus ni tak usul si maya. Anak cukup tahu saya sobat kaya. Usul sini pun itu sobat kaya lamba. Mulai cinta lebih orang suka bahasa. Tanda berapa suka bahasa Indonesia. Kaisa usulan ani besar betul besar ni sama nongna. Bahasa besar sekolah sini sama sih kaisa nongna. Asal sobat tak ada kaya apa. Sobat tak kemudian sobat lagi. Jadi kaya nama ni sobat saja. Kalau sekolah sini bagai waktu sobat kaya lagi. Nongni jadi student orang bagai jadi kuna. Nong mukra. Hostel logo, umagatong tu, bojong tu, jompuyong tu, takarjolang tu, cara tiba rajo. Kulo mau dia lah saya aku, aku tu tangan lagi kita nak tangan lagi, cuti mana kita tangan lagi, ठीक datang ni. Oleh jaga buris kelas 11, 12 pun jaga, utara kiri, bahaya. Bawa jaga kita ini orang thang mana, bahaya sedih orang thang mana, 12 pun kita polisi kelang thang, 1 2 pun kita bawa aja, untuk orang kiri pun bawa thang mana, kiri thang mana, untuk 11 12 pun naik bahaya thang mana, ang lagi no, cek pun hostel thang mana lagi, ang puran yang sengkai, orang itu, sabta kaisa yang masih bising khai mana ni, khai bulu. Horti bro, mantri haji pada busai mana ini? Ani PG 2 not lagi, ani si uskuter salah koi. Umakan to, bosor orang tua, naik lagi kami. Kalau dia sampai kali mereka ni pemilik sampai kali semua bosor kami yang lagi mai. PG orang asuk dia semua, tapi ani si pacar uskuter salah koi, aku mana? Horti bro bos saya kalau bos tangguh, cek kali bro.
ani to ani putih kai porok kesai to bota ka aku gumeya sini to ka porok kesai to ka puri to ka aku bitang to sini to ka tale aku gumeya kono nai ni hobi আমি বাগেনো নরগ্ন যারা তিনি প্রফেসর চিনি বসাপতি রং নিজেনি বসাপতি হাই খাইয়ে আগামী দিননি বড় বড় কাহাম খাইয়ে বড়নি যে পড়াশোনা খাইমনে তেও কাহাম খাইয়ে চিনি দফানো বড় তেও মুখে বসাল খাইয়ে রইল বাগে নরনি বিসিংতি খাইয়ে নর সরকারও মাসুব না চিনি দফানো মাসুব না সুন্দর মাসুব না yang disikok serla bukan Allah bela-bela hamba lo tini udah ang sekarang mana AC room kelai sem tinjon MP tunggu ang east ni orang west ni tunggu ada jom tunggu Rajya Sabha 10 lakhs kelai ang dikai 30 lakhs mana ABB college jadi sem aro dikai proposal pathok di sini department tunggu higher education department orang tunggu sini officer to all college tunggu sem ang 1995 ang college of Fayu ABB college tabo buse karo ang babudon ro lokha pesu kata babudon so sabrok na exam বসন্ত ত্রিপুরা এক বছর পড়েছে সিভিল লাইন তারা ত্রিপুরা দেওয়া একটা টান তো আবো ন্যাচারালি যে 19 का দফার বেশি যেমন টান আবো হাই না হাই জমা দিয়ে এটা কিসে টান তো আমরে অতি ত্রিপুরার উত্তক সরকার আমি বন্ধু বান্ধব কিন্তু বেশিরভাগ অন্য দোকানে না কিন্তু হঠাৎ মালাই থাকা আর ঢুকো ত্রিপুরাতে মানে এবিবি কলেজে আসলে উত্তক মাইয়া আর একটা শাসন চালাইতে আছে আমি আগে যারা সানাইরাম और एसोसिएट प्रोफेसर टीचर तो बात नहीं दे स्टूडेंट से उत्तक माइया ऐसा कौन हाई बड़ा आज रोज और जरूर सब पाएगा तो कौन बड़ा जेटा चलिए ये কিন্তু রাজনীতি जों বেশি খাইও অপরতি আঙ্কে চিন্তা থাকবে না যেটা আমরা অবশ্যই শেয়ার করেন নাগো যে স্ক্রিন রতে जों বেশি আন্দোলন খাইয়ে ওই जों আপনি ডেভেলপমেন্ট নি বাগে जों তাহলে লাভা ফুলমান আরো বেশি ওয়ান্স গাড়ি দরকার ফার্ম দরকার ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার আমার বাগে অর যে লাইব্রেরি তো এডিসিও আমার আসলে মানে 6 বছর আমরা সেমিনার খাইজা ওয়ার্কশপ খাইজা কমা অনুষ্ঠান খাইজা আমার আইনো তঙ্গই পার্টির নিয়ম তঙ্গই এবং আনি দফানি বাগে যেটা সামনে দরকার আগামো সাও আমার সামনে আগে একটা কম সানা মুচুঙ্গো जों যদি যে জায়গাও তঙ্গ আ জায়গাও চিনি দায়িত্ব ন जों যদি ঠিক जों পালন খাইকে চিনি সমাজ চিনি সোসাইটি চিনি দফা কক বড় ন রমই যত ডেভেলপমেন্ট চিনি না और চিনি বলতো চিনি একদিকে অরনি আদম এমডিসি প্লাস চিনি রয়্যাল ফ্যামিলি নি বলতো বংশ কোন এডিসি নি ডেভেলপমেন্ট নি বাগে যেটা আং বংশ কোনি আং জাস্ট 2 মিনিট জড়ানো আং পারিছে না বসানায় কোন আং সাইবনো जों जे अरो जों सावसि अरो एडिसि जों माइया बा इये आनि जेटा बुझि मानि सो मेन जे सिनि फोकास खेरानांगौ आबोगा एमेन्डमेन्ट तो लागोनो जेटा जों माइया अनेक समय नांगाय जरा नांगाय आबोनि उग्ला खारि ओइ जेटा काबुनो जों मानि मानो आवहाय डिमान्ड्स आवहाय कक जों रेस खेरानांगौ दिल्ली बायजों कक सानांगौ आबोनि बागै आनी दल तरफ থেকে আমি যখন একটা দল আমি সভাপতি তম্বর রাজ্য আপনারা 17টা পয়েন্ট পার্লামেন্টের ড্রাফটিং কমিটি স্ট্যান্ডিং কমিটি যখন তোর হয়ে গিয়া जों রিমানি দম এডিসিও সিডি 3 টায়ার সিস্টেম করি আর যারা পলিটিক্যাল সায়েন্স দে সাইমন বাউদন তো পলিটিক্যাল সায়েন্স দে পিএইচডি বো খাইয়া যে চিনি এডিসি এরিও 3 টায়ার সিস্টেম করে যেটা পঞ্চায়েত চিনি ভারতবর্ষ বিভিন্ন জায়গা তল প্লেন এরিয়া তো ফার্ম চিনি অরক বড়ই অভাব তাও লাগে আ কারণে না বিসিনি পড়ে যারা কিছু করে ডাইরেক্ট চিনি কমলং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হয়ে গেছে না যে প্লেন এরিয়াও গ্রাম পঞ্চায়েত প্ল্যানিং খাইও প্ল্যানিং খাইমানি পড়ে গ্রাম সংসদ দিঙ্গই
bo lamano puila khena nanai boro drain khena nanai school anganwadi center khena nanai puro planning khlai boro action plan of dawai budget ni rang tubi pheyo abono haino hai implementation pheyo audit ungo monitoring ungo রাগ যে পাঠকো আবার যেমন অডিট হবো তেমন মনিটরিং তাহলে রাগ খরচা ঠিক ঠিক হবো 100% হবো ইনি সেই যদিও থিনাই রাজীব গান্ধী 100 টাকা রহকাকে 85 টাকা সে 15 টাকা সে সব ফাইল 15 টাকা 85 টাকা কমাই ফেলতো 100% কোনোদিন খরচা হইয়া ভারতবর্ষের মনে একটা দেশ কিন্তু বিসিও আওয়ায়ু তখন সাব জোনাল লেভেল एडीसीओ ताबो केंद्र सरकार जेटा बाजेट दियो आबो का प्लानिंग बेस्ड सेंक्शन बरगु ताबो खेले नों आगे प्रोजेक्ट सबमिट खेले तारपरे से नों रामानो आं एपिलेट फार्मानो बसरो 5 कोटी टाका 30 का असेंबली आनी आं 30 का विधानसभा आं बाक लाई दिखाई के 10 लाख टाका काई आं थु कारण रिलीज खेयानो दुटे इंस्ट्रूमेंट 5 कोटी नो 2.5 कोटी একটা রাং খরচা করলে আর ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট লিখাই গেছে তারপরে আমরা রাখবো তাহলে কতগুলি নিয়ম ন মেইনটেইন মাখলাই নাই ফলো মাখে নাই তো চিন্তা মুখা সিটি এডিসিও অমহাই কোনো সিটিএস সিস্টেম করিবাগে যত জায়গা রামনি সোর্স করেছিল ফলে অবা আ জায়গাটো চিন্তাও মিলিও সো যদি হামপ্রে নেউকে ও জায়গা সম্মত নাই আর যারা নর ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল বড় আ জায়গাটো চিন্তা গাইড মাখে নাই nung raja ni besar raja ke ba khalai di tan ni tama nung abo cengra thung ba nayak di part na ba omita boso ni part yakati ni no omita boso ni part angke polisian solo ni no omita boso kon kebang ban khasen somas poti susengka tahu guguran susengka ni aim and object tamo somas poti kebang mah ni papai orang ni itu umur kita le no zat na au kai ala yang ni ko ni ko ko Umeno ang bain nagta ano kung nakita pa no? Oras produktiso level ma. Wo imani na yung kita. What asik acting kanya kuru. Jeta komita boss pan mono paya. Aska yung ko. Kana burungo, kidney fail ni sana burungo. Tang lang ni ko sana rungo, joton sana rungo. Wo kain na yung kaya. Kinuwa ang kay komita boss no bolai. Tripura Bharatbharsh nayak ni bisi political nayak bisi tinggal dulu babu Maharaj Bidikra ni buku botabu. Lama hengkai je bororo je leader borong ni sacrifice na. Jemon example TUGS 735 7 8 69 70 ba 71 72 বা যে রিজার্ভ সবাই মানে আমনি পরবর্তী 16 মামানি ইয়াগুলো নু অটোনমাস নু রেস মুয়া তানাই চাকরি চানাই এবং রোমান হরব বাই কক বরমা ফ্রেংনাই 16 মারনাই আজে মন্ত্র আবন আদা টাকা আদা তাবুই উর্ব পাটি মাথাঙ্কা আব তাবু নুজালিয়া এবং পরবর্তীও টিউজে কংগ্রেস বাই सरकार थांगै अब थुई थांका जे स्प्रिट जातीयतावादी नि ओंखाय सिक्सिल मारमा बायनो वानसुका औ बायनो जों सारभाइभेल रिमानन है वानसु मानि वानसु खना बा लेल वानसु याफानो लेंजाखा दा सामा दा द्राविडा दानोगेन्सो बा हरिनाथ देबरमासो लेंजाखा लेलाखा 88 आमुनि उलखाय tay pung peri malai dia haing teng kai TUGS no coalition no sebanyak bagai FTTF hayui loli development netrite ebong tabu MLA angbung khalia bini netrite yukono TUGS no khotom khlaja kebang ma TUGS ni chairman no bathar de bacha ebong TUGS kai no Dong Simalia hai kai 93 wong kai CPM taisa back power kai gap auni wong kai no FTTF taiga NLFT nglai ka
হুংলাইयै একটা চিনি বিসিঙ্গ তামসি কামু সাজोंनि सिन्दुर सिखाखा जे थांनाय तथाकथित जे बलं थानाय र खाग्लानि साजलानो सेगि सप्राका काजांमानि लामा कासै सप्राका এই যে बोथालायनायनि जे टेन्डेन्सि दसर बाबुनि आमालनि आबनो रिगि तुइ फायै जों ताबो अराय बरयनोखा कुनो दिसाखरि दिनि ताबो लिडारशिप दं बिसिंगो जंगनि बिसिंगो ताव जरा करि आबनो तामांकाय एकमात्र जे लिडार टैग मथायनाय ताव एन ऑब्जेक्ट अब आंगागि उसाथाव जे जातनो मुथाना हंकाय चिनि कायसनो लामा स्टेट फुड आ जागा थांता खायनाकाय जत लिडार ताव तो सिदाम बाबु अंखरका तामसिकमु दिनेश बाबु अंखरका चंदन बाबु अंखरका बा आंतो अंखरजांनो हंका आमा हायखायै जे लिडारशिप दं ताव खाबाखा खाय ताइवेसा सिक्सिदिल नि दिशा सिक्सिदिल लामा टिउजेस लामानो ताइवेसा रैखारि हिमलायनानै आबो सिमिसे दाव तिनि तानि आनथानि लक्ष्य हायखायसे ससियली पलिटिकली जे जों गेप दंमानि पाब्लिक र नेता र आबो जों हामै थानाय ताका हामिया कारण ताव दलसा क्षमतानि मुह तमा बीजेपी नि तिप्रासारक तमा मथानि तिप्रासारक तमा आईपीएफ नि तिप्रासारक क्षमतानि मुह क्लै दंजाकर एवं पाब्लिक न जतन दुसिया पाब्लिक गगबो ताबो क्षमतानि मुह दं बुबु पाब्लिक जारा आईपीएफ तिंगै चेयरमैन तामो ओंगै दंनाय र जत जे तामथिमु बीएनसी चेयरमैन बा गोबांबा ब्लक लेभेल मान दंनाय बरंनो रां माने रांगो लुक फुनुगै स्टेट फुडनि बुमुंनो नकल खाय ताव चलले ने ठीक ताव चिनि एक महाराजानि ग्रुप बमति একটা গোল্ডেন অপরচুনিটি যেটা দেশ কোনো বেটালো রিনি মাংলা খামু যে তুমুং প্রদুত দেববর্মন তুমুং আং স্টেট ফুড বা তামসে গ্রেটারটি প্রালেন যাসা आं कम्प्रोमाइज खाया आं कुरिटानो सिट बाजानाय ताई 42टा टोटाल बुसाया नै बतमुं आमक थिके वान थुइ रागि दंखाय जों একটা कायसा गेम जों थुइ मांखाम ताव केनाबो जों हात सारा खाया आउन बायना आंखाय वान थुको जों सोशली पलिटिकली जे केप जत दिनो दाई समाजपति रमनिबदय समाजपति सुसंका ताव बुगरान सुसंका निनि एम एन ऑब्जेक्ट तामो समाजपति गोबां मानि फाफायु बरं रिंटु बर सुसंका निनि परबती स्टेप तामो ए इलेक्शन निनि तामो एम एन ऑब्जेक्ट सुसंका बा बाय तंनाय लिडार स ताव दा बिजय हिंदी बा जगदीश बाबू हिंदी चित्तो बाबू हिंदी ताव मेबार बाबू हिंदी जे थानाय र राजान सुसंका नों तो 23 constituency wise the competition kaya na mini BJP by ni aim and objective na harung le greater people agenda listing like ko ka thalai boro ko candidate chatak kaya thalai dia tau tini mas ho dine de bormani ajibon raja baitong khabo ang sidam babu ni ko thalia bo kaisa waisa yem ka onek sentine जों बाय आगिन टीएसएफ फाइनाय मनि ताम नों बनम लाय फैका बलखाय ब सिट माया बसि ब टीएसपी खाय ओके ताव चिनि जे महाराजा मरदां बखि कुकुबुया सय लामा व हिमिदा बर रंनो बिचार खाय आगो ओमा हाय अनलाइन खालायमा दं गालिसया आव पानिशमेन्ट मान नों आंग्रिया फानो नों सराया फानो कुसुको दंनाय बसरायनाय नङा नों जरा जरा ताव मासाव आनो नों थकक लांखा itu kali ka nung ko bai tam si mo IPF ti ro bai tlangai nang ano ka ko ya phatari ka thanta ngai bota bo polisi ti ano BJP ko hote tam si mo no IPF ti hite ki kaut trainer ni amentil ti lo kai bo ang thai ka hatai se ko ang ko thai ano ko thai cha thalia subu sunglia prayang so pasek borok thai jane yang ni मोटा बेबी वो आनो रेस्पॉन्ड लिया जाता है तेरे को अन टेलीफोन बुया कर लिया प्लस वो आईपीएफ तेरे को ऐसे आप भी को खाली दो आई रोक ले
Engkau baik yang lain. Sotik lama. Tek mak. Ang ready. Tahu sawak kok kotor saya. I am ready. Ang dedication kanya ni ready. Ang ebong je tahu sao ready dong tadi. Thui bai ya siwo thui bai suyui silena I am ready for the sacrifice the people of the people kan. Tadi reading lagi, tag lagi, public ko tag kaya ni na chairman, ni na ko ni basic chairman ni rang abrong nung tag kaya boleh kita BJP bahain lain. Kangkang BJP kaya ni ko झारखंड राज्य ना खाबले छत्तीसगढ़ ना खाबले उत्तरांचल ना खाबले ताई लादांग ना बोर खाबले नोंखे बुक्ति बीजेपी स्ला और त्रिपुरालैंड साना गया लाई कक्सादी गणना नांगा चिनी दफा सासा आंखाय ओ बार तो अब आसंखाया माने अमा हाय दंखाय जों सासा और 0 नि थानाय Tahu de rekod company de horizontal angkormani pamo tiap hari toto enter toto engeltin borokai daily kau tam napai sidin nawo parliament sidin nawo ration card nawo Aadhaar card nawo bank kayo ebong Bangladesh tonglai nunggu tahu bong yoro ration card ebong bong bukali pun kata bahai kene bong pan bai mano bahai kene Kenai kaisa lama state edisi ebong angwan suku state puno kasna bagai high Delhi level yang rekha Tibrano kunino Tibrano ala lagi dia ni cuma kuni IPF ini pro cuma tahu mothani pro birat yang rekha heno teno prokare nongni alada rajyo dabi no kasih itu naik berkata sukses kamu sekarang koma positif no respon no kale nini engkau letang tam lenung bon kaya nang nih sama nih anak sui musuh buat mereka positif se respon ke bukan tapi positif kita tipe lah Tuko 125 amendment TTC cannot able to survive the people of Tripura Maya ang tabu ani thui bai sirina Maya जों survive kini ek matur lama survive kini di state ko Ingka tahu kesarma dari sosial media rodo de ko kasih tomani edisi no supaya ni edisi nangya Tripura edisi supaya nangnai ni ama haike गोबां मा 1% बिसिङाव जे ससियेल मिडिया राखौ फायै साइ दंमोन आबोले नों बो बाहाय फियो मुनि बो बाहाय 1% जों सुबायनानै मुंया फानो बर' हेनो देनो प्रकारे सुबायनाय बुते सुबायनाय ताबो तिनि 28 टा कन्स्टिट्युएन्सि दं dontu de kota a constituency abo terus fungsional nini nutun badar malba fungsional Bichandra Monu fungsional ungkoni sa monu ni yang sa monu ro je tabu sa monu temen tamu kokono Soilenta takisa Kanchanpur Masmara ayam ti habis nono tertentu sebagai mana, nung mana mukturi tangi kasih mana hai imam korma hai yang tanah cerita, awak hai kebor sebagai, khusus unde sabdan unde abang kau borong maya rogo habis tunggu, bukan cekan nabu kau borong maya rogo habis tunggu, abang ini estin kuda borong naik tunggu, muslim, orang tu movement tu kiri, orang sahabat kai movement tu kai, de kau borong sana ro, borong movement kai, borong kurbo kau layo. Dia kurang mengkolai tapi ni kita itu baik. Omo hai itu. Enggak omo jepru ang barban sabu. Jepru omo jotton kotor iklan kebru kai. Wah huli kam ni. Bekas lebih kam ni. Oh dopa ni.
neng pemilu Deborma ba kanai neng Robi bukan ang kamai ani kusa bukti busu borar itu kamai oh doha kamakato oh din kainai sitakai joratong tabu नों जे जरा तम पुलिस माने गोबां मा सालाय दं माने बिसिं दै माथाफोरा जों बिसिं दै बिसिं समुद्रनि बिसिं समुद्र अदर पारंगै दै रुकुंगो थांनि सौहैखा इफ्रामो थाने जे टीमा आबहायके गोबां मा कक सालायै दं माने दै रुकुं गानाव सौहैखा माने दै रुकुं गाना सौहै तामनो तलाङै थांनि दै रुकुं गाना सौहैखा तामनो साननानै बागै बर' थांनि दै रुकुं गाना सौहैखा तामनो बुजिरना नायलो ग्रपनो तांgi आपनो स्राय के पब्लिक निबस kan tu buza gya bon ke omita boson niselai laijak Maharaj Pradut Kishore Deborma bo unko se jinmani nayok ke jatamu bo asik acting khanya kereng jeta omita boson pran bono paya bono khai unko se tlana nangmani asikai dungu bo kamna borungo kidney fail honi sana borungo tang lang honi sana rungo joton sana rungo bo khai nayok engkai se kinua engkai omita botono bolai thangkamu ang sau bolai thangkamu omita boton bono paigla kamu ta khai omita boton ni se lajak bo Tripura bo Bharat Borsho nayok ni bising political nayok bising ti tau Kudut Babu Maharaj Bir Bikram ni busu botabo বহাই গোरों गोरै এবং চিনি পুমা বদল বুড়ি বদল গো আও বলতো বুড়ি রবা কাবলাই যাও উনকুলি যাও কিন্তু সাজা নিনি সাজনানি বুসা নিনি সাজনি বুসা তাই বেশে কমা ফুরকাই নং তামুনাই নং রুট দেখাই মানো উনকো পানি সাগরাव বুথা পুরো বিশ্বজিৎ ন মামা খান কাবলাই কাবলাই ন गोबां बर' टिका बायदि abono रक्षा खालायनानै खाय लामाखाय आलादा रायजोआवखाय हुम दंखाय जतन दं थर माखि दिनै नों 5,000 बर्ग माइल फांदी 3,000 बर्ग माइल फांदी तामसेबो पडिचेरि क गुवा बुइ बड थर माखि तानि बागै बिन थानि हुम दं हुम यागनाना बागैसे स्टेट थानो abse puji le yatin boro tambangani kinhan tambangani taukai tamuka interlocutor dan kamu constitutional solution what kind of constitutional solution reply ready jara tabu bathroom bari jongle no baroni 2-3 direct sadi tam nangabo khari thang bayango tangina ai khari thang kinar khari thang nang biang thang nang khare constitution solution noi nang saime da direct alada rajya ba kira tertib le 2-3 dara nango jeng sadi omit sana sadi da mudin sadi jeng paimang sabda prithibio ni kemai thangai bor thangai museum morse teng krainai omo rangkhal obo koloi obo jamatia obo nuatia obo diang obo kaibeng obo goodbye ni sing sabda punung tangai agartala ni museum aro na sing tonglai tini sibem no ma sabda sibem bising sable tamsa chikon sa rajyo baike bangnai sibem no busing chikon sa rajyo lokho bor hap tong phaikai nang salta da pulsiban khajan nang jo to sibem leader of tibrasa sibem leader of DNP ro khaja khana ka se khanaya ko nang radano sajata da nang seda de ni seda tai nang sataka asu lokho bor phai tong mani obole tai kalia bangna hangkai jeng bangna manokai tangau si kong sarai jeng bangnai hai tahu tuiru kung kinaro ti pramot ni diman aku dunggo ba kelu tuiru kung kinaro mane to a diman tuiru kung kinaro mane to salia এবং bini mentality bo wacha ano sabde thamone ti prano bangani riyani sabwang tik abo ana tasingon khong tu tutna nai tega da tamna ni ini
ত্রিপুরানো বাগিয়ান এবং বিন বাই প্রগাবো থাকা ত্রিপুরানো বাগিয়ান এই মেন্টালিটি ইউ আর নট নাও কিংডম অফ ত্রিপুরা ইউ আর দ্য প্রজা অফ ত্রিপুরা ডেমোক্রেসি नों हाय थाका नोंहाबो गोबां खुदि निनि हालिया दिनै खरस्तानि ত্রিপুরাनि हाबुलिया ताबो अ रायजोनि राजदण्ड मानदण्ड जत्तनो गंयाग ताबो खोनादि हिंदा तिंगो 5टा सीट फाइया एपॉइंटमेंटनि एकटा सीट लाङै ताइ बाकी 4टा उलट लाङो जेनेरेल ताइ वेसेट लांनाय जेनेरेल एसटी 5टाव एकटा फाक्लाय खामले आबो खाया 10टा सीट दङ आरो तांखाय फुइले एकटा लांनाय जेनेरेल ताइ वेसेव जेनेरेल एकटा लांनाय ताइ वेसे जेनेरेल एकटा एक लगे 10टा लांगै एकटा फाक कुटाक्लायनाय आमतिखे खायमा सिनि कुटानो बायनो निर्मूल खायखि बाताबो तमा सीपीएम नामालो तमा ताबो बीजेपी नामालो बाहायके यंनाय मस सादि जों त ताबो बयस दंखा थैनानि बा कक ताय हयतो 20 दंगानो आबो नुले नरंनि जिनि जेनेरेशन तामनाय चिंता खायदि बाथरुम दाबादि एबं ए बुलायनानि तंनायनि अबो कायसा गनो टेंडेंसि याकारोदि आं बुंग्रानो अनुरोध खायो एबं सेकांगो आईपीएफटी फोरबो अंखा पुला चितो टीएसपी खलायमानि एसआईओ बिन दल बुजाखा आईपीएफटी रोबाय एबं आंगो प्रतिबाद खायतिनि लेफुंगावो बुजाखा आन दल मासा थुबुथिया बजेन बाबु बुजां थुथिया चिकित्सा खायतिया एबं प्रबीर कलयनि याकुं बायका ए बुलायमोन टेंडेंसि बातलायदि तुमा आईपीएफटी तुमा मोठा किसाकाय उसकानि रिनि बुलायनमा अब टाखायदि अब आके जों टेस्टिंनाय आई को टाइगर बुंनाय खाबे उनको बुंखा तम जिकुनु एनएलएफटी नु खाबले अम हायके आबनो तापबदि नों बरमनि आं तो आइ पैसा नि सावो नों बरमनि ओकनि सिनुल नों सकाका बुमा काहामनि मुक्ति खिगलायका गुफा काहामनि खाक्ला दुनुलखा ए कलायमा दै गाया गै फाइमानि नंगौ माहाबिया नों खायजा तापबदियाबो गायथ ईश्वर सालता बिचार खायनाय पानिशमेन्ट नों माननाय आं सराया न ईश्वर खमान खाय केनु निनि जे गति फल नों यगला माननाय ईश्वर न खमा खाय जों खायमान तो आं सुलिबो ईश्वर बनो खमा खाय आंथ नङाय वैसा आं ताम नाय वैसा खाबा दिब्रालेन सानदै आंकेबा थावका मा साइजेनि दाउगा दंको जनग्रिं क्लान बेकवा आईपीएफटी दिब्रालेन रिजा साननाय मिसिं नों दागि सानफायनो फायदे मा थांगाबा आङो सरल माने थांका उलफे दाबिनो तंका दाइ वैसा आइनो चितो साइड थांबा कोबाय राजाबाय दाफना फायदि जों दिब्रालेन ग्रेटार थांनायनि थांका किसिया तंखा सुगु कायनो किसं कानो फायदावका अरवनो हाथुकदा आनि बुरि केन्सार नङै हाथुकदा मगदा थैथि थैनाय थैथि एकदम लास्ट स्टेज थैनानै वानो साव आनो बखिरे ता सखं जाखिदि नों ताइसा पुनु आंगावखा निया बाथो निया को बाथो इंतंगा पुनु जाखा जानो आं तामो नायखलजा जेपि नादानो जोंनि स्टेट फुन नांगौ माने जोंनि स्टेट फुदुदि जों गोमाबायनाय के माने आं तामो नायखलजा आबो आनि काव राजानि चिठी नमो बानि काव ओंखाय आंबा आरो वाइसा बयबो दंले बीजेपी वाइसा आं तो बीजेपी थांयाको कांग्रेस थांयाको सीपीएम थांयाको बयतो बीजेपी को थांका कांग्रेस को थांबायजा थांगाबले गोबां जुदा पार्टी वाइसा कांग्रेस वाइसा बीजेपी वाइसा हाई वाइसा इराइन खाबले आं तंयाको आं तो तिनि जरा दिब्रालेन दाबिनो याकारि उन जागा कुटिलाको आं अबस ताबो सावो सें दिनोबो 7 तारिख को थांका मार्च आनि बुरै हासपातालाव आनो तेलुगु खायरो आं थैमा थैजांकाय नोनो आं खबरिया आं खबजागि पाइनाय लगे आं उको फ्लाइट टिकेट खायमा पायो आनो खरंनि कर्मचारी दुई जायरा दारा सुबाबो ताई आनि बाकी जाय खायके मा किन्तु आनि बुरै थैजांका एवं थानाय 23 दिल्ली थांका ऑपरेशन खायजा केन्सार हासपातालाव आं किबिक्लाङो
Diliwang ko tesi agoso tam khanya yang ang tam operat khai dofani bagi ang tam operat khai ang tam ang dofano bangsun ang operat khai ma to khai ano khai no food khai be food khai ba jai ang khai to ang puri puru khai to ji no nang nano plan sidi ani pat pupulung khana amun bagi nang tini hai thiya ang chawo am ti khai to tawang suri to kenang taw operat khai apa sang tini kuisung ebong public no masu tahu sing telu kaita sar phaya nang bai ga nor keti nor puru phaya ni ta phaya ta kan nor bau ku ne thang cha sukla ne aro ar keti chong la sa nor prem ku mana thang cha keti chong la ni ko sing so ra thang nai ki so kan to na thang nai ar keti chong ko nung yang ko thang nai ni thang nai ang mai nor phaya ane ro ban phaya rang ni ba dili thana ni tada ni pati khanye na am thing nai bro phai phaya ta ngai tham lo ti khanye sa bo lo ti ti khanya ke bo se ya pun ber ne na ya ba ke ti prasanam ang abon no par bon media no tata nor go da to some extent je ki cha pan nge phai au pan choli phari khale le nu iko uttur Andhra Pradesh Meta Ramarao tahu tabi khalil tu tahu tim Telangana Telangana dong pacha uttur Andhra Pradesh tahu lagi kebang macam message itu tahu lagi 24 raja sana total anu sabu taya lagi sani tu nong aro borok rifano korseman sani Baba Ram Kishan Tomutte saka NC leader ka menteri ka mebar menteri ka nong tibralen biangga ka sadakla kita kan sana coba ke tahu kamu tu kamta puri ro saya pasta dol mili tahu movement saya ni yang lain even guru kar go borong baju jeng kaitan saya ni tahu tu tibralen ko gerata tibralen bekerja mungkin sekarang anggai saja kita ini yang kita kita portal leader bukti terkan jeng tibralen ya kayak hari tak tanai tak nong semua tibralen nong datang awal kai tanai nong ni ko buat hawa movement nong angkain kita nong mau nak dia apa nong movement tu doy nai ring di sini kai nai klimat lamai nai nong rada tu tahu itu patuli dah ponca sekak ni betul boys tong koplai nong rada ni besar rada angkai apa klai di cani ni kamu nong apa ko cengera thungba nayam di pat na ba omita boso ni pa yakati ni no omita boso ni pa angke position sabu ni no omita boso ban kebang ban khasen angke tahu ni jenis bau to onek seberaka leta gini kutai tangka ni tahu ko CM ro bor tahu thama berak ru tangka tam ni sing khna ko gari bu dami gari payo sabo di bagi nang dami gari pai Jeti prasaro, jeti pra itu paharo tonai hasib tonai, nok kurui, huk kurui, mai masaya, terima neng ya, tahu kecang mah orang pakai, di tongla, kompor tongla, borong baik ini maksudnya, tampai, tam gadi pai kalai, agi rada sonon songai kai tinggi rada bang songai, agar kai norok tahu edisi salung maya dah, kebang mantul ni tikna dah, ang saya ku, ulus kawan. Kadang mau hajai kuni juga ya, jaga paybi. Selain itu siklar go, jaga paybi. Di perasaan ini pasang tu, je kau borok skrip nanti nai, education director ni ekta komiti kerja kan. Arwo ekujona borok pi kerja kan. Ajaga wo chairman Menteri Rampur Jomatia. MLA kesam otul lebar mana tu kai kabama profesor headmaster writer semua tu kerja kan. Kintu aja kalau kau kasih tu mau tahu je kau borok movement kai tu mero, maybe sih buskan sehari ni borok Rudi Deborma, Dikas Raja Deborma, anu masuk kau jaglia. Awak kerja kau kasih tu mani. Tahu ketal kia abu no tu kerja naik tu. Kebo ke social media rawa jadi tu. Dewanaguri no khaine bagi awak ke state government movement khai dong process khai dong bo bai phirok mungni ni
देवनागरी खालायनानै माने नरक कमरी थांबाय सिदि जों कमर सिदि होनो ताव तामसिबि मु रामपदबावबो जों कमर सिदि होनो ताव बुडुलेण्ड नंनो खोनाब्लाय नों आगि तांबाय दं जों 68 देशे बुङो जे रुमान हरफ दाबि खाय फाय ताव आसिक जरा फाइट खायमानि नों तांबाय दं आगि दिनिखे बिजेपि फाय अ बिजेपि की हिरो सही सरकार तो दङ CPM तो दंखा गैखाब्ले पवित्र सरकारनि बुफायखाब्ले क गरम न रिकमेन्डेसन मा खायकिनाब्ले ताबुं नोंखाय जत बासि बुय जे देवनागरी हामदानिनो tlangthagata माने puppet they are all are puppet sabni puppet buini tofani puppet tai bo to sai tongsa ti ko pa tamjani abu khe dormo ko khai 25 तारिखै tam jani khoyona hanai nung tai tam mandar sichana asung missionary school kholokai purkai ang dilu sasaban kable aro kaje hindu sabau nang mathaka ano ang thagata ai je tibralen tei ang gorong thaka ini aro missionary phaisika norongni RSS ba nongni bisho hindu porisho chini tripura hasu hapungor nor tam khai to oro diliu khai nor English medium poribu ko log du khai poribu gabang capital khai poribu nor English medium जों बुफुर फाइटिना रो आफ्टर 80 नि उलो सिटिना रो मिशनारि स्कुल फाइले आबुन सिस्टेम दिन डेभलप होले आबुन उलो रो काम फाइतो एवं ता गरम सिंगु अमो जों प्रतिबाद खाइनां जे देवनागरी खाइना नि जे बाथरूम बारि दंने रङ जों प्रतिबाद खाइनां तांगे प्रतिबाद खाइनां मेन्टली एवं जों प्रिपरेशन मानानाय এই যে जोंनो दं सप्लायनाय बररङ अबरङ जों socially politically borong isolation maklaini isolated makainai angkai good mane roman script ni dabiwa ang समर्थन खायो तामनि बागै ताम बाय खाय जे रामपद बाबुनो आं दाबि बानान खायजिनि सानमोदो तक बाना खायदि नों दै बाना खायदि मुसा बाना खायदि मुसादि बाना खायदि tuk ke torsuras tuk ani tipra ko bikiti ngi nungwawan so musa mo karmo saikata masa musadi udang kebang matai utang tu pasal bija amro nung karekan khalasa ebong dara bathong bar tongnai roman skribai are demnagiri bai bathong bar tongnai demnagiri tau taisa jengi khai tai koi hadar bosor sing tolau sul thangno tau asu সারা ত্রিপুরাও ইভেন গভর্নমেন্ট পর্যন্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আরো ডেভেলপমেন্ট টেঙ্কা পাহাড় কাইজ সানাকো করিছা এবং আসুক তরের যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যে সুনমি চমি যে অ্যাডভান্স তংমনা নংবা সুকলুগৈ তাই বাইসা সাত সমুদ্র তেরো নদিছে কতগুলি রহনা নাই দিলে গাই অরো সারিতা আগর তলাবো নরগো কে দেবনাগিরি ফাইটিনি সাতটা বুইনো দেবনাগিরি যেহেতু কোনে সংস্কৃতি হর देवबासा फाइबेनि सारिता उ तामिलनो साहरि उ केरलियानो सारि देवबासा जतन देवनागरी मात नै नै सारि फारिता अंकाय आबतिखे एक दुके तो सारा भारत को देवनागरी सुनिनि मा सारि जन तांनि सिंनो सिंगाय ओ गादार नो खाय ओ मूर्ख रदाय नं ओ मूर्ख जाति नो खाय नं अमतिखे ताव थुननानि नाय आबो प्रतिबाद मा खायनाय एवं ताबो बुसकांनि तो पलिटिकल तो फायदा नुतिना बागै चेष्टा खायनाय एवं जों नाचमा दंनाय 2024 लोकसभा निर्वाचननि बागै बैद्रनदि पारना बागैदा लिडार्स इउज खालायजांनो पापेट खालायजांनो आबोसो खुसमांनाय एवं देवनागरिखाय आं हामजायया आगेबा दसर बावनि बांलान ताबुगाम ब्ला बांला ताव मैया अनेक आगो थांमाब्ला cái tao thấy những problem tiền này thì phải gọi là ta bằng là một tí có bớt banan tại yang ini sừng với gì ta ông bị kiri tiếng một nơi tí soi soi con ở Roman script English horop này tụi nó là chót nói hinsa प्रतिबादी खाई जाए नर बोलूं नहीं मो रोमान स्क्रिप्ट हाई के नर मो सही इंडिया गवर्नमेंट नी दिल्ली कैपिटल द सेक्रेटेरिएट
ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট সেক্রেটারিয়েট যত্ন বাক দেবনাগিরি বাই সুই রোমান যে ইংলিশ তো পাঠ খাই বাই আজাगा थांना मानो साहस खुलुदिया आउन बागिनो তিনি मासाव माने जों अजागामान कादे म हाइथे जों दायित्व गैया प्रतिबादि माखायनाय सिख्ला एजुकेशन जे ताव किन्तु जत्न एजुकेशनल लिसन तावने हेन्डिक्याप गोसो फरायबाय एमए फरायनाय दङ डक्टर फरायनाय दङ इन्जिनियार फरायनाय दङ पिएचडि फरायनाय दङ ताव बेकार किछु खालामनानै लामा गैया ततं थानाय 10 বছর আর 5 বছর তাও থেকে কোনো জুডিশিয়াল স্বীকৃতি পোস্ট রিলিয়া সরস্বতী প্রসান কোনো এসটিন করা এবং 39 পোস্ট 5 জন রিলিয়া 34 জন আছে রিসিভ আবো রাইট টু ইনফরমেশন কারিতা তাও যারা তিনি এমএলএ বিরোধী দল নেতার নর বিধানসভা কাম হইতো মুকুদা মুকুবিতো 13 জনে এমএলএ মুকুদা মুকুবিতো অন্তত তাগিরি তিফাং ফাইট লাইগার তানর খালায়াবলাও দাম খায় খানামান তো সাইমিয়া ওইটা বিজেপি बै সরকার খানানি খানাবো ওইটা হাইংনে খানাবো সাইমিয়া বুদাगा थाङैतो কাদে তাথকবি নরকতি আনি সলাই এডুকেটেড মান गोबां मा सिवान किन्तु ताथकबि थकखाय हालदा नों थकका माने नों रुवाबा याहुं ताका निन दखानाव আর সিওয়ান 125তম সংবিধান সংশোধন 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এটা পার্লামেন্টে পাস করার জন্য যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা বিশেষ করে যারা ইদানিং কালে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে তাদের দাবি দাওয়াকে সামনে রেখে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই এটা আপনাদের দোষ না আপনাদের দাবি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি একদম কারেক্ট আমরা সমর্থন করি আমাদের দাবির মধ্যে রয়েছে ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি কিন্তু এই যে ত্রিপুরা সরকার যেই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল এবং রাজ্য সরকারের যে মতামত সেই মতামতের ভিত্তিতে কোথাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর উল্লেখ নেই এখানে আর্টিকেল 280 এর কথা বলা হয়েছে 280 এর কথা বলে এখানে সিএ একটা আরেকটা ক্লজ অ্যাড করা হয়েছে আমরা যদি কনস্টিটিউশনের 280 টা যদি আমরা বলি অর্থাৎ ফিনান্স কমিশন আমি ছোট্ট একটা জায়গা পড়ছি The President shall within 2 years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of every 5th year or as such earlier time the President considered necessary by order of Constitutional Finance Commission which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the President. Number 2, Parliament may by law determine the qualification which shall be requisite for appointment of members of the Commission and the manner in which they will be selected. 3, it shall be the duty of the Commission to make recommendation to the President as to the distribution between the Union and states of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them under this chapter and allocation between the states of the respective share of such proceeds. B, the principles which should govern the grants in aid of revenues of the states out of the consolidated fund of India. এই কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়ার জায়গায় আপনাদেরকে কি করছে এখানে সিএ দিয়ে বলছে যে এখানে বলছে the measures needed to be augment the consolidated fund of state মানে আপনাদের অর্থটা কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ স্টেট থেকে আবার রাজ্য সরকার কাছে অর্থ আবার আপনাদের ভিক্ষান্তি মনোভাব নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি করতে হবে রাজ্য সরকার তারপর আপনাদেরকে রাজনৈতিক কারণে এই লেজিটিমেট ডিমান্ডগুলো আপনাদের ফুলফিল করা হবে না কাজেই কংগ্রেস দল কি বলছে কংগ্রেস দল 280
ক্লজ 3B দাবি করছে, তাহলে কেন্দ্র থেকে সরাসরি অর্থটা আমাদের এডিসি হাতে যাবে। আর কি আর্টিকেল 275 অফ দ্য কনস্টিটিউশন, আমরাও তো কনস্টিটিউশনের সলিউশন চাইছি। আমরা পরিষ্কারভাবে কি কি আর্টিকেল আমাদের রাজ্যে প্রযোজ্য আমরা ব্যাখ্যা দিচ্ছি। আমরা শুধু একটা ভেগ ওয়ার্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন চাইয়ে হামকো, আমরা শুধু এই কথাগুলো বলছি না। কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আর্টিকেল 275 কি বলছে? Provided grants from the union to certain states, provided there shall be paid out of the Constitutional Fund of India as grants in aid of revenues of a state, such capital and recurring sums as may be necessary to enable the state to meet the cost of such schemes of development as may be undertaken by the state with the approval of the Government of India for the purpose of promoting the welfare of the scheduled tribes in that state or raising the level of administration of the scheduled areas daring to that of the administration of the rest parts of that state. আমাদের ৩য় নম্বর দাবি আর্টিকেল 275 উল্লেখ নেই, যেটা রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছিল, রাজ্য সরকার যার উপর অবজারভেশন দিয়ে পাঠিয়েছে তার মধ্যে আর্টিকেল 275 এর উল্লেখ নেই। কাজে আমরা চাইছি কংগ্রেস দল এই আর্টিকেল 275 লাগু করুক রাজ্যের জন্য, আদিবাসীদের জন্য আমরা চাইছি। আর কি সংবিধানের আরেকটা দাবি আমার আসামে রয়েছে, আমার সিকিমে রয়েছে, মেঘালয় মিজোরামে রয়েছে, ত্রিপুরায় নাই। কি? আর্টিকেল 371। আর্টিকেল 370 হচ্ছে টু প্রোটেক্ট দ্য রাইটস এন্ড ইন্টারেস্ট অফ দ্য ইন্ডিজিনিয়াস পিপল অফ ত্রিপুরা, তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য, তাদের ইন্টারেস্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য। অন্যান্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট যদি থাকে তাহলে আমার 371 এ বিথি এ জিএইচ আই জে অব্দি আছে। আমরা বলছি 371 কে তোমরা এই রাজ্যে চালু করো। আর কি? ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল টু দ্য এডিসি। এডিসির নাম আমরা চেঞ্জ করার দাবি করেছি। কি? ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। এটা শুধু ডিস্ট্রিক্ট কেন হবে? এটা কি একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি? প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সেটা রয়েছে। কাজে এটা হওয়ার নাম হওয়া উচিত ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। আর আমাদের দাবি কি? দীর্ঘদিন কংগ্রেস এই দাবিগুলোকে নিয়ে লড়াই করে আসছে। আরো অ্যাকচুয়ালি হয়তো বড় জোর যাবেন সেলটা উনি সময়টা খরচা এডভোকেটটা आं ताबले डिप्रेशन फाइट खायने फाफाया बा खरचा एमए कम फाफाया आं देखायना बाबू बिराद रां गोनां आं अदफान बय फाइट खायने फाफाया फाया बुंदे गैसाबो खायजेना दा नगेन फाइटा बिए पास चाकरी खालायलिया दा सामा चाकरी याखारखा ओमफ्राय दा जिगामु द्राउडा चाकरी याखारखा दा बिजय चाकरी खालायलिया ओमियो चाकरी खालायलिया ताव जबरी खालायलिया दारती चाकरी याखारखा दा सुजु चाकरी याखारखा उ दारती रसम चाकरी खालायलिया खायबे केबले ताबो अपडेट तो थांगा ताबो जे ई जेनेरेशन ता अप टू 2023 आजागाव गोबां मानसिनि डिप्रेसननि बिसिंगो गोबां मा एडुकेटेड का बीए पास एमए पास पीएचडी खायजा एलबी परिजारबो दं तामो कारण तामनि बागै दो खामथानन बागै पॉलिटिकल जे पावर नो एंटरटेन खायन बागै तानि बागै फायाना बबाहाय निनि आबहाय ओबो वानसुमो आं बरंनाव वानसुमांखाय बर सेल्टार बायसा आं कायसा बुंखाया बो दिल्ली खाय दङ आं बनो खूब खाप जंगानि he can do something for the people of Tiprasa কিন্তু নাইলাই মানে বো রাজানি উপলব উপলব মানসি খাবুন amti cerero kam tong mata ta khorosum khaba radani pulo kimia jotona radani pulo ngina to some extent mana mano kebo to emile go mama kya ha
वानसुमाया बर' एमएलए खालामबाय फाइटार बर' एमएलए दानखा उनफैयाखै परत विधानसभा आगे थोड़ा बुरी बेचे बामसर नामलो विधानसभा काबरी दं हरिनाथ देवबर्मा नगेन्द्र दमातिया रतिमोहन दमातिया राव कुमारिया এই বড় আগে কাবরি দं তাবু তামন নং ফায়াবা নিন তো যতন এভরিথিং ইউ হ্যাভ এভরিথিং ইউ ক্যান ডু সামথিং ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য ত্রিপুরা সামান ফায়া nek borong ki ang jeng sopasana maya sel internet nang phaikese jaga sapai nai phaibai di ang kobo mayang la borong phayen salta kintu tam thebo bomolo hoki klai purule ma khapung bai nai a bomolo hoki klai na bagai tabu haingi to aw khayang wan thumai bomolo hoki klai nai kerang ni bomolo hoki klai khai kerang makhu mahai ti prasa chi klaro Mui educator dok, kerang ni bomolo hoki klay ma hai ngwen, apur kai, borok makhap lumpai bini, yogla, nokha, tima tisha, nobar watui, nono ringi jongka, neng tau thui jongdi, kendo panya nuwa, tui lo mui thibai nai noro, kumani kebo bisa saya, lomka, awa hai pai jongdi. Srangshal dipor damni tama jora champa awar amsayo Renu Kumar Debormani tongthainogo IPFT party ni bkhakti kaisa lamshukma panda songkha jakha pandao phaiman jakha Central Committee AGS te Tulashikor Block BSC Chairman Pradip Deborma Central Committee AGS Bobesh Deborma Central Executive Committee Rothindro Deborma no khobui kubuni asamarok o pandao 6 nu khuni 29 voters kubuni botol yakari IPFT botoli bana romphaikia borokno botoli bana yafari lamsogin harka Central Committee AGS Pradip Deborma te Central Committee AGS Bobesh Deborma ang 1992 হইতে আইন পুটি খাইতে আইন দেখানো পরে খাইনো তাবই ক গোবাগ্রানি দল ফাইতে আঙ্গ নিতা দিতা মাথা নাই নেচেনি বিজিরা তো ইয়াকে ওর ফাইতে না আর বাবাই তো মাথা মাথা তো পরে কে কোনো মাইসো মালিয়া পুরো সিনিয়র হিসেবে কোনো মাইসো মালিয়া হাঙ্গা না সেমানা মিটিংও কানো হিনো বিক্রম দেবর্মা নং পার্টি কোনো chugu non kundra kana ya na Vikram Deborma ha apa ekda bhamuti tanga dukun suka gawan parikha antau tabo IPFT BJP to bandi government boto tongo ngaro na thangi na hine hamda ki khide asuna hamba ni kacha sampahor area kaho kusu Renu Kumar noko ini di Brahma Thani 6 family 25 ভোটার 29 ভোটার কি প্রামথা টিএমপি পার্টি ইয়াকাওয় ini IPFT party no hamjakoi boro ini IPFT o jong borom dioi IPFT party o jong mongno borom dioi tisaina haka mongno Srangshani Dipura Khwai District Magistrate Habanokni Conference holo Hangkor Achufang Joydev Deborma Social Welfare de Social Education Tangpetini Director Ismita Mall MS ni Manjakumba Social Welfare de Social Education Tangpetini BRI Organization by Songkazar Iskimte Program na tuye kaisa workshop Songkazakha o workshop of Hai Manjakha kaini Hangkoni Municipal Council Chairman Social Welfare de Social Education Betini Officers Anganwadi Supervisor no khobe Darbital Tangbetini Officer from Hai Manjakha Director শ্রীমতী স্মিতা মল MS উনি এসেছেন এখানে আজকে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মিটিং রিভিউ মিটিং বা কিছু স্পেশাল মিটিং করার জন্য তো এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের পৌরসভার চেয়ারম্যান পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান এবং সবাই আছে তো এখানে আজকে এই লাইন ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আমরা আজকে সবাইকে মিলে যে মিটিং আমরা করেছি তো আমরা সবাই জানি যে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে অ্যাক্টিভিটিস এটা জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি ওদের ডিপার্টমেন্ট সমাজ কল্যাণ দপ্তর এটা দেখছে তার মধ্যে আবার ইনক্লুড হচ্ছে আমাদের যে ট্রান্সজেন্ডার ওদের ব্যাপারেও আজকে কথা হয়েছে তো আমরা ডিটেলস এবং যে সরকারের যে আমাদের যে স্কিম আছে যেমন মাতৃবন্দনা যোজনা মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধাঞ্জলি যোজনা এগুলি যে সঠিক অর্থে
রূপায়িত হওয়ার জন্য, তারপরে আমাদের যে বিভিন্ন রকম আরও ICDS প্রকল্পে, সামাজিক ভাতা প্রকল্পে বা বিভিন্ন রকম সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের যে আমাদের যে স্কিম আছে, ওই স্কিম সম্পর্কে সবাইকে ওয়াকিবহাল করার জন্য আমাদের যে ডিপার্টমেন্টাল স্টাফদেরকে এবং আমাদের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে একটা ওয়ার্ল্ড কোঅর্ডিনেশন করে আমরা যাতে আমাদের এই ডিস্ট্রিক্টের এই সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে কাজ, এটাকে যাতে সামনের দিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। আমাদের মধ্যে কী কী ড্রব্যাকস রয়ে গেছে, কী কী অসুবিধা রয়ে গেছে, ওইগুলিকে সমাধান করার জন্য আজকে আমাদের এখানে একটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মিটিং হয়েছে। সমাজ কল্যাণ দপ্তরের ডাইরেক্টর এখানে এসেছেন আজকে ওনাদের সামনে। তো এফেক্টিভলি আমরা এই আলোচনা ফল একটা খুব ভালো পদক্ষেপ আলোচনা হয়েছে এখানে। এই যে আজকে আমরা ডিস্ট্রিক্টকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমাজ কল্যাণের অ্যাক্টিভিটিসের ধরুন, তো আমরা আজকে রিভিউ মিটিং এটা সাকসেসফুল আমি বলবো যে এটা মোটামুটি এটার পরে আমাদের খোয়াই ডিস্ট্রিক্টের সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে কার্যাবলী এবং অ্যাক্টিভিটিস আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, ভালো হবে। আমি এই আশা রেখে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি কথা বলা। আজকে আমি বলবো সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে, বিশেষ করে মথাকে, আমরা নভেম্বর মাসে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কিংবা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে যখন শীতকালীন অধিবেশন দিল্লিতে বসবে পার্লামেন্ট, এই দাবি দাওয়া নিয়ে আমরা দিল্লি আদিবাসী ভাই বন্ধুদের নিয়ে আমরা দিল্লি ধর্নায় বসবো যন্তর মন্তরে। আমি অনুরোধ করব মথাকে, মথার সুপ্রিমোকে, যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালোবাসি, এই রয়্যাল প্যালেসকে কংগ্রেস সবসময় শ্রদ্ধা জানিয়ে এসছে, আজও জানায়। আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা হতো এই পরিবারের প্রেক্ষিতে। তাই তো এই পরিবারকে, রাজাকে এখানে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, মহারানীকে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা মাণিক্য বাহাদুরকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বানিয়েছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি বানিয়েছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস তো স্বীকৃতি দিয়েছে পরিবারকে। আমাদের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা যেরকম আগে ছিল, আজও তা অটুট রয়েছে। আমি তো ওনাকে এখনো কংগ্রেসের পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করে থাকি। এই মঞ্চ থেকে অ্যাপিল করব, এই মঞ্চ থেকে আজকে আমি অ্যাপিল করতে চাই, যথেষ্ট হয়েছে। মার্চ করে ফেলুন আপনার পুরো দলটাকে কংগ্রেস সাথে, আসল নেতৃত্ব দিন। আপনার ডানে বায়ে আমরা থাকবো, কথা নিয়ে যাচ্ছি। সভাপতির দায়িত্ব নিন, দলকে চালান সুন্দরভাবে। দু হাত তুলে আপনাকে আমরা সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দেব। আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষকে আমরা ভালোবাসি। নন পলিটিক্স, নন अर्गानाइजेशन बिसिं फैखायो सिनि जों बुबाग्रा बाय थामजागोन नरक जागा आसुग्रि माबागै नरक बेलाय बेलाय थांबाय कारण नरक बिसिं फै जत किसु खाइगो पलिटिक्स बिसिं जत किसु खाइनाया नरक सिंनो थामजा जागा आसुग्रि खा थासिं सिनि बतिबाबुजि थाका बुनि प्रसंग सानि टिफिन बन्थ'खौनो होनो चा बन्थ'खौनो होनो मानसिनि बसंग जों चा मैयाखौनो जों बाङै बन्थ'खौनो होननानै जों आसुलाय बक्सलायमोन सिनि दफानो बुदैखाबो सिनि आगुगैमान सिनि दफा ताङै आगुगै माया दं बुनि दफा आगुगै थांगा सिनि दफा बरा खसाय दं जों नरनि बिसिं फैखायो नरंखा सिनि बन्थ'खानि 저토니 사이 구속 사도원으로 가자. 저토니 사이 인사 거. 저 미니스터로 견도 저 저토니 시야. 너로 저는 가이드라인이지. 신이도 갔다고 배려는 날. 신이도 그런 어떻게 하고 배려는 날. 너로 저는 가이드라인이지. 좀 저토 자가 시야 보는 거는. 근데 너로 신이도 하니 배는 남뿐만이 사람으로 가속사. 배는 남뿐만 자가 속사. 문이도 바로 오래 하고 평자. 신이도 바로 성불한 가사이도. 성타고
Ministry of Rehoti Babuk Dilio, North Haiti, Sasson Division, see the Fanibus in Tuma, North Haiti. Somebody Malay, somebody Asu Haiti, some more Logito. See the Logito. Some Tanta Pay, Bumarani, Bisinti Pay, some no Tumala Tanta, Bumarani Tanta, Bumara was in Port of Tamago with Lanayo, some Lago with Lanayo, some Tanta is on the Machin Topalago. See the Papu Basago in the Alto. Some Simon of the Lugo, Hasil Bessa, some Tango, some politics header of the Tango. See the Topala. Masaya, Mania, Lokuru, Tikuru, Hukuru. Tamu Bokali Bukti Clayson. Tamu Dogo. So North Mississippi Child, North Single Tajori. North Single Palidi. Tis the Topani Bagos, North Salmata. Sugar Salmata, North Salmata. Tinang Channel. Above Tini, there are college for Tomato. Boro Panang Kasano. North Tini. Tinang ni Bobishwa. Nora sini agami ni Bobishwa. Sini tempat aku. Bisaskah sini cara ali bersani bersabut ini kau bersai sama orang bisinggo. Hanya dia tangi toh. Orang pada bahagi masalah ini. Belai saya di tangi toh. Toh forma hai di mana sini cara singgah cara. Monosik makas mana? Monosik makas agak mana? Ya orang mana? Jangan sama mata mana? Sini serang, sini bersama dirok, sini net serang saja. Taham mata mana mau isu di sana tu. Musuhnya serang drugs addicted muda. Celani logi beri pasar apa? Soal orang tahu. Ya baik. Kau boleh tahu macam. Antum cakap ni celah besar orang sini se drugs nala ni. Kendo mana lagi beri besar orang itu. Mana se makas sudah ni. Nora ni bising tikri. Nora, Haidi, cuma saya sendiri. Sini dah pernah bagi cinta punya nama. Iskul boy iskul tam punya nama. Bawa kolej tam punya nama. Bawa profesor, dua orang 10 besar orang aku itu transfer jasa. Bawa profesor yang bilunya transfer jasa. Mau semua malah jadi. Contoh tu solusi kerana. Orang yang 2 besar 10 besar punishment dijak tu. So saya mahu punishment dijak tu. Semua orang ayah. Semua orang bagi. Zat kerana saya cinta pada dia. Sudah semua semua ini bela-bela orang tanya hamba lima sudah. Tidak pula kita punya kerja harus main tidak semua orang itu. Orang bising dia semua tu beri tak. Kau semua susu beri tak. Orang bela-bela orang hamba itu. Kalau sini mahal sudah sini tu pada bagai. Bila sah kaya pun apa. Sini tu pada bagai. Boleh saya Taiwan saya kaya orang itu. Semua orang sini tu pada bagai. Jom kaya ni bagai. Bawa simpai jadi jago lah tak. Bahasa yang orang singkai payah mana. Dosa yang singkai dia payah dia. Sangka dia bawa jom thancang kadai. Sudah temu usul nama. Apa yang bagaimana boleh sampai kalau Moharan macam asuri kasih tebel asuri bagai. Jom kau sampai lagi. Agak dia cini pesaputi kau bagai. Cini cara cara kau bagai. Jom. Anak proses cara pun kayu. Sah. Cini usul tu pura payu semua hanai. Yang sobat sih kaya. Ada usul sini pun sobat kaya lamba. Tapi kubri pun sobat kaya. Usul sini pun sobat kaya lamba. Angkol ni sahaja. Ada sobat kaya kaya tahu kaya. Tapi kaya tu. Usul sini pun sobat kaya lamba. Usul sini orang dia processing dulu. Cukup proses ni tak usul sini maya. Anak cukup tahu saya sobat kaya. Usul sini pun sobat kaya lamba. Macam tanda benda orang tu kau rasa. Tanda benda tu kau rasa mana? Kaisa usulan ani bersabatan besar sama nongla. Bahasa besar sekolah sini sama sih kaisa nongla. Asal sobatan jangan kaya apa. Sobatan kemudian sobat lagi. Jangan kaya nama ni sobat lagi. Kalau sekolah sini bagai orang sobat kaya lagi. Nongni je student orang bagai je
কোনো নরমুখরা হোস্টেল লগ উমাগাথং থং বর্জন থং জম্পয়ং থং তাকারজলাং থং সারা ত্রিপুরা রাজ্য কোনো মন্ত্রী আমরা সাইয়াগো आं प्रथम थांनाय खिथाय नक्स थांनाय सोदैमा नक्स थांनाय ठीक जातो ठीक जातो हमें अनेक जगह बुरी क्लास 11 12 परिमाणी जगह दरा करे बहाय बहु जगह खिथाय न थांमाना बाहाय सोदैमा थांमाना 12 परिमाणी बुरी सिंगला थांगो 1 2 परीक्षा जो बायस उनतारा करी पर बथांगे मन क्यों थांगो तो 11 12 पढ़ना बाहाय थांमाना आं लगे लगे न जे कोनो हस्टेल खामानि लगे लगे आं पुरानि एक्शन खायो अरारिव साप्ता कायसा एक मास बिसिङाव खाय मारे लायो खाय बोलो हरदिबो मन्त्रि हाजे थानाय बुसायमोन नै होनो आनि पिजि दुइजनत लाङै आं निजे स्कुटार चालाबै उमाकान्त बर्जनाव थांगौ आं नायनानै भाबो कारण टीएसआर बाय गाड़ी में थाने पर मिनिस्टर फाइनाले सेमने बस कमरे याला गुमाय बिजिरंग आसु दिन थाङो ताफरा आं निजे बाइक सा स्कुटी चालाबै आं थांनो हर नोबा दसता 11 थांगौ चेक खालामो आनि तो आनि बुद्धिखाय फरो कसायतो बजागा आगु गुमेया चिनि तो फर कसायतो बा पुलि तो आगु बिथांतो चिनि तो ताले आगु गुमेया कोन नायनि भबिसि आमे बगेनो नरग्र जारा दिनै प्रफेसर चिनि बसापति रङ निजिनि बसापति हाय गयै आगामी दिननि बर'नो जों गाहाम थायो बर'नि जे पराशुना खायमाने तेव गाहाम थायो चिनि दफानो बर' तेव मोखां गोजां थायो गैयो बाङै नरनि बिसिं देखायो नर सरकारनो मासुबना चिनि दफानो मासुबना सुनोबो मासुबना ते आं बिसि गसाग्ला बुबुरा आलो बेलाय बेलाय हामबायलो दिनै उदां आं सागावना एसि रुम खलायदि जों तीनजन एमपि दङ आं इस्टनि आरो वेस्टनि दङ आरो जों दङ राज्यसभा 10 लाख 12 आं दिखायके 30 लाख मानो एमबीबी कलेज যদি जों आरो दिखायके प्रपोजाल पाठक दि सिनि डिपार्टमेन्ट दङ हायर एजुकेशन डिपार्टमेन्ट आरो दङ सिनि अफिसार तो all कलेज दङ जों आं 1995 आव आं कलेजाव फैयो एमबीबी कलेजाव ताबो बुझो करो बाबुदन रखा एसे तत बाबुदन सो सापरने একজন বসন্ত ত্রিপুরা এক বছর পড়েছে সিরি লাইন কারণ ত্রিপুরা দেওয়ার একটা তাম দङ আবো ন্যাচারালি जों 19টা দফার বিসিবো যেমন তাম আবো হাই না হাই জমা দেই এটা কিসে তাম দङ आमरे होती त्रिपुरा तुक सबका आनी बंधु बांधव किंतु बेसिकभाग अन्न दखानी नु किंतु हठात मलाई थांगा आनी नुको त्रिपुरा दे माने एबीबी कलेज असले रुतुक मैया और एक शासन सलाइते सिनानी आगे जरा सनाइरा और एसोसिएट प्रोफेसर टीचर तो बात नोडी दे स्टूडेंट से रुतुक मैया एतो को हाइबर आ जरो और जगह सब पाइका तो खब बड़ जेटा चिनि ये কিন্তু রাজনীতি जों বেশি থাইও অপরতি আংকে চিন্তা থাকবে যেটা নরবাং অবশ্যই শেয়ার কেন নাগো যে স্ক্রিন রতে जों বেশি আন্দোলন খাইয়ে ওই जों আপনি ডেভেলপমেন্ট নি বাগে जों তাবলু লামা ফুলমান আবো বেশি ওয়ানসগারি দরকার ফার্ম দরকার ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার আমার বাগে অর যে লাইব্রেরি দङ এডিসিও আমার আসগৈ মানে 6 বছর আমার সেমিনার খাইজা ওয়ার্কশপ খাইজা কমা অনুষ্ঠান খাইজা আমার আইনো দङই পার্টির নিয়ম দङই এবং আনি দফানি বাগে যেটা সামনে দরকার আগামো সাও আমার সামনে আগে একটা কম সানা মুচুঙ্গো जों যদি যে জায়গাও দङ আ জায়গাও চিনি দায়িত্বনো जों যদি ঠিক जों পালন খাইকে চিনি সমাজ চিনি সোসাইটি চিনি দফা কক বরগ্ন রমই যত ডেভেলপমেন্ট চিনি না और श्री बहुत श्री একদিকে অরণি আদম এমডিসি প্লাস চিনি রয়্যাল ফ্যামিলি নি
बहुत वांसकोनो एडीसी नि डेभलपमेन्ट नि बागै जेका आं वांसकमानि आं जस्ट 2 मिनिट जरानो आं पारिसनाय बसानाय कोन आं साइबनो जों जे अरो जों सावसिन अरो एडीसी जों माइया बा इये आं आदि जेटा बुजि मानि सो मेन जे सिनि फोकस खेरानांगौ आबुखा एमेन्डमेन्ट तो नांगौ जेटा जों माइया अनेक सावै नांनाय जरा नांनाय आबनि उग्ला खारि होय जेटा काबुकनो जों मानि मानो आवहाय डिमान्ड्स आवहाय कक जों रेस किना नांगौ दिल्ली बाय जों कक साना नांगौ आबनि बागै आनि दलनि तरफ থেকে आं যখন একটা দলनि आं सभापति तंपुर राज्य आफरो 17টা पॉइंट जों पार्लियामेंट ड्राफ्टिंग कमिटी स्टैंडिंग कमिटी যখন তোর হয়ে গিয়া जों रिमानि दं एडीसी ओ सिनि 3 टायर सिस्टम करै और जरा पॉलिटिकल साइंस दे आं साइमन बाउदन तो पॉलिटिकल साइंस दे पीएचडी को खाइया जे सिनि एडीसी एडीओ 3 टायर सिस्टम करै जेका पंचायत सिनि भारतवर्ष विभिन्न जागा दङ प्लेन एरिया को फार्म सिनि और बड़ै हबा ताउन बागै आ कारणे बीसीनी पड़े सारो पीछे करे डायरेक्ट सिटी खुमलोग एडमिनिस्ट्रेशन होयरा सुनाय दि प्लेन एरिया ग्राम पंचायत प्लानिंग खायो प्लानिंग खाइमानि पड़े ग्राम संसद दिंगै बो लामानो पुइला खेना नानाय बरो ड्रेन खेना नानाय स्कुल आंगनवाड़ी सेंटर खेना नानाय पुरो प्लानिंग खलाय बरो एक्शन प्लान अफ दावै बजेट नि रां तुबि फेयो आबनो हाय न हाय इम्प्लिमेंटेशन खेयो ऑडिट होगो मॉनिटरिंग होगो राग जे पाठको अब যেমন অডিট হবো তেমন মনিটরিং তাহলে রাগ খরচা ঠিক ঠিক হবো আম 100% को इनी से या যদিও থিনাই রাজীব গান্ধী 100 টাকা রহকা के 85 টাকা से 15 টাকা से সব ফাইল 15 টাকা 85 টাকা তোমায় পেতো 100% কোনদিন খরচা নইয়া ভারতবর্ষের মনে একটা দেশ কিন্তু বিসিও আওয়ায়ুন তখন সিং সাব জোনাল লেভেল নিয়ে एडीसीओ ताबो केंद्र सरकार जेटा बाजेट दियो आमों का प्लानिंग बेस सेंक्शन बरगु ताबो खेले नों आगे प्रोजेक्ट सबमिट खेले तारपरे से नों रामानो आं एमपीलेट फार्मानो बसरो 5 कोटी टाका 30 टा असेंबली आनी आं 30 टा विधानसभा आं बाक लाई दिखाई के 10 लाख टाका काई आं थु कारण रिलीज हेयानो दुटे इंस्ट्रूमेंट 5 कोटी नो 2.5 कोटी একটা রাং খরচা করে আর ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট লিখাই গেছে তারপরে আমরা রাখবো তাহলে जों কতগুলি নিয়ম ন মেইনটেইন মা খাইনাই ফলো মা খাইনাই তো চিন্তা মুখা সিনি এডিসিও অমহাই কোনো সিটিএস সিস্টেম করি বাগে যত জায়গা রামনি সোর্স করেছি ফলে অবা আ জায়গা ন চিন্তাও মিলিও जों যদি হামপ্রে নেউকে অ জায়গা সমাধানায় আর যারা নর ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল বড় আ জায়গা নর চিন্তা গাইড মা খাইনাই nung radani ko sa radang ke ba khalai di tani tama nung abo cengera thung ba nayok di pat na ba omita boson di pat yakati ni no omita boson di pat angke polisian sabu ni no omita boson ban kabang ban khasen somas poti system ka tahu guguran system ka ni aim and object tamo somas poti kabang ma ni papai orang ni itu import kita le no zatra au ke kala yang ni ko di ko ko Kumen ang bain nagdaan mo kung nakakita pa no? Oras, produkti ko debo ma. Abo, imani na yung kita. But asik acting kanya kuru. Jeta komita boss pran mono paya. Aska yung ko. Kana burungo, kidney fail ni sana burungo. Tang lang ni ko sana rungo, joton sana rungo. Wo kain na yung kate. Kinuwa ang kay komita boss no bolai. Tripura भारतवर्ष नायक नि political naik ni diutang dulu babu Maharaj Bidikra ni buku kota bu. Lama hengkai je bororo je leader borong ni sacrifice na. Jemon example TUGS 735 738 69 70 ba 71 72 বা যে রিজার্ভ বাইমানি আমনি পরবর্তী 16 মামানি ইয়াগলো নু অটোনোমাস নু রেস মুয়া তানাই
साख्रि जानाय एवं रुमान हरफ बाय कक बरमा फोरोंनाय सिक सिडिल मारनाय आजे मन्त्र आबनो आदा ताका आदा ताबुय उर्ब पार्टी माथांगा आबो ताबु नुजालिया एवं परबर्तीओ टिउजे कांग्रेस बाय सरकार थांगै आबो थुई थांगा जे स्प्रिट जातीयतावादीनि ओंखाय सिक्सिल मारमा बायनो वानसुका अबो बायनो जों सारभाइभेल रिमाननै वानसुखना बा लेल वानसु याफानो लेंदाखा दा सामा दा द्राविडा दा नोकेनखौ बा हरिनाथ देबरमाखौ लेंदाखा लेलाखा एके दो आबुनि उलखाय ताइपुं पेरि मालायलिया हाइं तें kai टिउजेस नो कोalition सुबायना बागै एटीटीएफ हायै ललित देब्रमनि नेतृत्वे एवं ताबु एमएलए आं बुंखालिया बिनि नेतृत्वे एखनो टिउजेस नो खतम खालाया गोबां मा टिउजेस नि चेयरमैन नो बथारदे बायका एवं टिउजेस इंखायनो दंसे मालिया हाइ खायै 93 वंखाय CPM तैसा बैक पावर फाइका गैप आउनि उनखायनो एटीटीएफ टाइगा NLFT होनलायखा होनलायै एकटा तिनि बिसिंगो तामसे कामु साजोंनि सिनुल सिकाका जे थांनाय तथाकथित जे बलं थानाय र खाग्लानि साजलानो सेगि सुप्राका काजांमानि लामा कासुइ सुप्राका ए जे बुथालायनायनि जे टेन्डेन्सि दसर बाबुनि आमालि आबनो रिगितुइ फायु जों ताबु अराय बरैनखा कुनो दिशा करि जिनि ताबु लिडारशिप दं बिसिंगो जंगनि बिसिंगो ताउ जरा करि आबनो तामनांखाय एकमात्र जे लिडार टेक खालायनाय ताउ एन ऑब्जेक्ट आबो आंगागि उसाथाव जे जातनो मुथांना हांखाय जिनि कायसानो लामा स्टेट फुड आ जागा थांता खालायनांखाय जत लिडार ताउ तो सिदाम बाबु अंखरका तामसिकामु दिनेश बाबु अंखरका चन्दन बाबु अंखरका बा आंतो अंखरजांनो ओंखाय आमा हायखायै जे लिडारशिप दं ताबु खाबाखा खाय दाइवैसा सिक्सिडिल नि दिशा सिक्सिडिल लामा टिउजेस लामानो दाइवैसा रोखारै हिमलायनानै आबो सिमिसे दाउतिनि थाने आनथाने लक्ष्य हायखायसे ससियली पलिटिकली जे जों गेप दंमानि पाब्लिक र नेता र आबो जों हामै थानाय दागा हामिया कारण ताउ दलसा क्षमतानि मुह तमा बीजेपी नि टिप्रासारक तमा मथानि टिप्रासारक तमा आईपीएफ नि टिप्रासारक क्षमतानि मुह गलै दंजाकर एवं पाब्लिक न जतन दुसिया पाब्लिक गब ताबु क्षमतानि मुह दं बुबु पाब्लिक जारा आईपीएफ तिंगै चेयरमैन तामो ओंगै दंनाय र जत जे तामसेमु बीएनसी चेयरमैन बा गोबां बा ब्लक लेभेल मान दंनाय बरं न रां माने रांगो लुप फुनुगै स्टेट फुडनि बुमुंनो नकल खाय ताउ चलले ने ठीक ताउ चिनि को महाराजानि ग्रुप बमति একটা গোল্ডেন অপরচুনিটি যেটা দেশ কোনো বেটালো রিনি মাংলা খামু যে তুমুং প্রদু দেববর্মন তুমুং আং স্টেট ফুড বা তামসে গ্রেটারটিफ्रा लेंजासा आं कम्प्रोमाइज खाया आं कुरिटानो सिट बाजानाय ताइ 42टा टोटाल बुजाया नै बतमुं आमार थिके वानसु इरागै दंखाय जों একটা कायसा गेम जों थुङै मांखामु दाव केनाबो जों हात सारा आउन बायना आंखाय वानसुखौ जों ससियली पलिटिकली जे गेप जत दिनो दायि समाजपति रंनिबो दायि समाजपति सुसंका ताउ गुगरान सुसंका निनि एम एन ऑब्जेक्ट तामो समाजपति गोबां मानि फाफायु बरं रिंटु बर सुसंका निनि परबती स्टेप तामो ए इलेक्शन निनि तामो एम एन ऑब्जेक्ट सुसंका बा बाय तंनाय लिडार ताउ दा बिजय हिंदी बा जगदीश बाबु हिंदी चित्त बाबु हिंदी ताउ मेबार बाबु हिंदी जे थानाय र राजान सुसंका नों तो 23 constituency wise the competition kaya na mini BJP by
ni aim and objective nahangle gereta tipalenda nisinglai kok da thalai boro ko candidate chetak phaja thalai dia tau tini mas ho dine debormani ajibon raja bai tongkhabo ang sidam babu ni kok thalia bo kaisi paisa em ka onek tine जों बाय आगिन टीएसएफ फाइनाय मनि ताम नों बनम मुलाय फैया बलखाय ब सिट माया बसि ब टीएसपी खाय ओके ताव तिनि जे महाराजा मरन बखि कुकु बुया सय सय लामा व हिमिजा बररंग बिचार खाय आगो उमा है अनलाइन खालायमा दं गालिसया आव पानिशमेन्ट मान नों आंग्रिया फानो नों सराया फानो कुसुको दंनाय बसरायनाय नङा नों जरा जरा ताव मा साव आनो नों थकक लांखा itu kali kan nung ko bai tam sik mu IPF ti rok bai tlangai nung ano ka ko ya phatari ka thanta nui bo ta bo policy ti ano BJP ko hote tam sik mu no IPF ti hite ki kaut train ni a mental ti lo kai bo ang thai ka atai sai ko ang ko thai ano ko thai cha thalia subu sunglia prayang so pasek borok thai jane yang ni motha ka bebe ni bo ano respond lia atai sai ko an telephone bu ya lia plus bo IPF ti ro ko che atu ko khali tu ai ro le ngau bai cheng này sotik lam jung tek ma ang ready taw ko sawak ko kotor saya I am ready ang dedication khanya ni ready ang ebong je taw saw ready to pari thui bai ya siwo thui bai suyui silene I am ready for the sacrifice the people of the people kan pari reading lagi tag lagi public ko tag khai ni na chairman ni na ko ni basic chairman ni rang abrong nung tag khai ta khayam lai kita BJP bahin lai kangka BJP khai ne ro bo Jharkhand rajyo na khable Chhattisgarh na khable Uttaranchal na khable tai ladang no bur khable nung khe bukti BJP sla oro tipralen sana gya lai kokchadi gondona nangda chini dopa sabda angkai o barbar to abo asong khaya mane oma hai to mungkai chung sabda oro 0 point mi thanai tabo je record tukmani je horizontal onkormani Pamotia hoite joto entire joto engel boro kai daily kau tam na phai citizenship nawo permanent resident nawo ration card nawo aadhar card nawo bank khayo ebong bangladesh tongnai nungbo taw bongyoro ration card ebong bong putali kun kata bahai kai nung bung pan bai mano bahai kai nung thenani kaisa lama state edisi ebong ang mansugo state huno kasna bagai high Delhi level yak rekha tibrano kunino tibrano alo la judia ni tuma kuni IPF ini proof tuma tau mothani proof birat yak rekha je heno teno prokare nongni alada rajyo dabi no kaslui nai dekhata success kamu sekarang komat positif no respon mu khale nini ngole tam le nu bon khanya nang ning samana ano sui musu wa me positif se respon ke buddha bi positif kata tipale ko 125 amendment TTC cannot able to survive the people of Tripura Maya ang tabu ani thui bai sirina Maya jung survive kini ek matro lama survive kini state ko Ingka tabok kesar mazar social media ro je ko kathai tomani edisi no supaya ni edisi nangya Tripura edisi supaya nangnai ni ama haike gobang ma 1% bisingo je social media ra ko phai sai tomani apole ni bo phai kyo ni
बबाहाय वान फोरना जों सोबायनानै मुंजों याफानो बर' हेन' तेन' प्रकारे सोबायरोनाय बुथे सोबायनाय दाबो जोंनि 28टा कन्स्टिटेन्सि दं दनपुर जे कटा आ कन्स्टिटेन्सि आबो तेरो बुंखानाय निनि नतुन बाजार मालबासो बुंखानाय बिचन्द्र मनु बुंखानाय उनकोनि दा मनुनि yang samonuro je tabu samonu temen tabu kokono koilenta takisa kancunpur masmara ayanti habib nono tertuk sebagai nung mane mukturi tangi khasi mani hai imang koroma hai thanai chalta awa hai ke bor sebagai khus unde sabdan unde ebong ko gorong maya ro habi tung Bukung cepen na boy kok borong mayar gua habi tanggo ebong ini estin kuda borong naik tong mostly oto so movement to kure oro sab khai movement to khai je kok borong sanai ro borok movement khai bolong kurbo kok layo je kuru mung kok layo ta pheni ke tai tong bai omo hai uni tu enggak omo jefru ang barban sabu jefru omo jotton kotor iklan fibru khai wa huli kam lai nei bekas ri kam lai o dofa nei neng omilo debor mo kanai neng robi bukan ang bukan lai ani ku sabti pusu bora itu kan lai o dofa kamakato o din khainai sitakai jora tong tabu neng je jora tong polisi mana kebang ma salai tong mo thani bising bai ma thara se bising di bising সমুদ্র ni bising সমুদ্র kotor parengai tirukungo thangi sobaika ipramo thani je timan अब है के कबंग मा कक सालागी तो माने तिरुकुं गाना वो सुबह क्या माने तिरुकुं गाना सुबह तामनो तलांगी थंगी तिरुकुं गाना सुबह क्या तामनो सान्ना नहीं बागे बोरो थंगी तिरुकुं गाना सुबह क्या तामनो बुझिरना नाई लोग रोकनो तांगी अपनो सराय के पब्लिक निबस का तो बुझा गया bon ke অমিতাভ বচ্চন নিচেলাই লাই যাক মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা ব उनकोसे जिनमानि नायक उनखायसे जागमो ब आसिक एक्टिंग खाया करं जेता अमिताभ बच्चन मनो पाया बरखाय उनकोसे तलाना नांमानि आसिकाय रुंगो कामना बरुंगो किडनी फेल होनी साना बरुंगो तां लांज होनी को साना रुंगो जतन साना रुंगो बखाय नायक उनखायसे जिनुवा उनखाय अमिताभ बच्चन बलाई थांगामो आं साव बलाई थांगामो अमिताभ बच्चन बनो पाइला खामो आखाय अमिताभ बच्चन से लाइजाक त्रिपुरा भारतवर्ष नायक नि बिसिं पलिटिकल नायक बिसिं ताव प्रद्युत बाबू महाराज वीर विक्रम नि बुसु बताबो बहाय गोरों गोरै एवं चिनि बुमा बदल बुरि बदल गो आव बरतो बुरि रबा काबलाय जाव उनकुलि जाव केन्तु सालजा निनि साजनानि बुसा निनि साजोंनि बुसा दाइगायसे कमाफुरकाय नों तामुंनाय नों रुजा खायमानो उनको पानी सागराव बुथारफुरु बिश्वजित न मा खान काबलाय केमले न गोबां बर' थि काबलाय आबनो रक्षा खालायना खाय लामाखाय आलादा राज्य उनखाय हुम दंखाय जतन दं थर माखि दिनै नों 5,000 बर्ग माइल फान्दी 3,000 बर्ग माइल फान्दी ताबो तामसे पडिचेरि क कुवा बुइ बड थर माकिनु तानि बागै बिन थानि हुम दं ओं हुम यागुनाना बागैसे स्टेट हुम सानो आबसे बुजिले याथि बर' ताम बांनानि किनहान ताम बांनानि तावखाय तामुखा इंटरलोकेटर रंगकम constitutional solution what kind of constitutional solution reply ready jara tabu bathroom bari tongle no paruni 2-3 direct sadi tam nangabo khari thang bayang tang ina khari thang kinar khari thang nang biang thang nang khare constitution solution noi nang saime da direct alada rajya ba kira tertib lalen 2-3 dara nango jeng sadi अमित शाह सालिदा मुदिर सालि जों पाइमां
सालसा पृथिबियाव नि गोमाय थांनाय बर' थांनाय मिउजियामावसो दोनख्लायनाय अमो रांखल अब कलय अब जमातिया अब नुवातिया अब दियां अब काइबें अब गुडपाइ होनैसो सालसा फुनुंदांनाय आगरतलानि मिउजियामाव आरो नासिं दंलाय दिनै सिपिएमनो मा साता सिपिएम बिसिङाव साबले तामसा चिकनसा राज्य बाइके बांनाय सिपिएमनो बोसोङो चिकनसा राज्यआव लक्ष लक्ष बर' हाब दंफायखाय नों सालसा प्रतिबाद खायजा नों जत सिपिएम लिडारक तिब्रासा सिपिएम लिडारक डिएमपि रक खायजा खोनागासो खोनायाखौ नों राजानो सेजाता दा नों सेजादे नि सेजाताय नों साथाका आसो लक्ष लक्ष बर' फाय दंमोन अबले ताय चालिया बांना हंखाय जों बांना हमानखाय थांनायाव सिकनसा राज्यो बांनाय tahu tu hukum kinaro di pramot ni diman aku nunggu bang kelu tirgung kinaro মানে তো আ ডিমান tirgung kinaro মানে তো সালিয়া এবং বিনি মেন্টালিটি বো বাচ্চা আনো সাবজেক্ট থামনে টিপ্রানো বাংলানি রিয়া নি সাবওয়ান ঠিক আবো আনো দাসিঙন ফোন করলা তুতনা নাই দেগা দা তামনানি হিন্দি দিবো টিপ্রানো বাগ্যানে এবং বিন বাই প্রগাবো সাকা টিপ্রানো বাগ্যা এই মেন্টালিটি you are not now kingdom of Tripura you are the proja of Tripura democracy nang hai thaka nang abu suban pudi nini halia nini khorokstani Tripura tani habulia tabo orai joni rajdondo mandondo jottono gong yago tabo khana dinda tingo pasta seat phaya appointment ni ekta seat langai tai baki chatta ulot lango general tai geset langai general एसटी पास्ता वो दुई एक दफा क्लाइ हमले आबो खाया 10टा सीट दंगो आरो तांखाय फुइले एकटा लांनाय जेनारेल दाइ गयसेव जेनारेल एकटा लांनाय दाइ गयसे जेनारेल एकटा एक लगे 10टा लांगाय एकटा फा कुटा क्लाइनाय आम तिखे खाइमां तिनि कुटानो बायनो निर्मूल खायथि बाताबो तमा सीपीएम नामालो तमा ताबो बीजेपी नामालो बाहायके यंनाय मस सादि जों तो ताबो बयस दंखा थैनायनि बा कक तायहयथ बिस दंगानो आबो नुले नरंनि जिनि जेनारेसन तामनाय चिन्ता खायदि बाथरुम ताबादि एबं ए बुलायनायनि तंनायनि अबो कायसा गन टेन्डेन्सिनो याकारोदि आं बुबुग्रानो अनुरोध खायो एबं सिगाङो आईपीएफटी फोरबो अंखा पुइला चितो टीएसपी खालायमानि एसआईओ बिन दल बुजाखा आईपीएफटी रबाय एबं आंबो प्रतिबाद खायथिनि लेफुंगावो बुजाखा आंदल मासा थुबु थिया बदेन बाबु बुजां थिया चिकित्सा खायजोलिया एवं प्रबिल कलयनि याकुं बायका ए बुलायमन टेंडेंसी बातलायदि तुमा आईपीएफटी तुमा मथा किसाकाय उसकानि रिनि बुलायनमा अब ताखायदि अब आके जों सेसनाय आई गो टाइगर बुंनाय खाबे उनको बुंखा सामजिखुनु एनएलएफटी नुखाबलाय अमा हायके आबनो तापबि नों बरंनि आंथ आय पैसा नि सावो नों बरंनि अकनि सिन्दुल नों सिकाका बुमा काहामनि मुक्ति खिगलायजा बुफा काहामनि खाख्ला दुनुलखा ए कलायमा दैयै कायजा गै फायमानि नंगमा हाबिया नों खायजा तापबदियाबो गायथ ईश्वर सालसा बिचार खायनाय पानिशमेंट नों माननाय आं सराया न ईश्वर खमान खाय केनु निनि जे प्रतिफल नों यगला माननाय ईश्वर न खमा खाय जों खायमान तो आं सुरिबो ईश्वर बनो खमा खाय आंदो नङाय वैसा आं ताम नाय वैसा खाबा दिब्रालेन सानदाय आंकेबा थावका मा साइजेनि दाउगा दंख जनगरिनि क्लान बेकवा आईपीएफटी टिब्रालेन रिजा सानाय मिसिं नों दागि सानफायनो फायदि मा थांगाबा आङो सरल माने थांका उलखाय दाबिनो थांका दाइ बैसा आइनो चितो साइड थांबा गोबाय राजाबाय दाफाना फायदि जों टिब्रालेन ग्रेटार थांनायनि थांका किसिया दंहा सुबुय
kayaknya kisah kan faida ka orang-orang atuk dah ani beri cancer ni atuk dah mok dah titi ya tu last stage tinggal ni baru tahu anu bokiri tak kau dah sini nanti saya pun anggap ka niya batu niya ko batu ini kan pun dah kerja no angka mau naik kerja Jepin nada no seni state pun nanggung mana seni state pun dudi seng kemabainya ke mana angka mau naik kerja awang awan ikau raja ni citi nomor awan ikau okay angba arwaisyar ke bui butong le BJP waisya anto BJP tangya ko Kongres tangya ko CPM tangya ko bui to BJP ko tangka Kongres ko tang baca tangka boleh kau sudah parti waisya Kongres waisya BJP waisya Hai waisya irain kabel antunya ko anto tini zora Tipralen tapi no ya hari pun jaga putih aku ang obos tahu sahu seng tini ko 7 tarik ko tangka Marso ani buri hat patalo ano telpon khairo ang thima thijangkai no ang khoboria ang khobdagi painai logi ang ko flight ticket khaima payo ano koroni koromotari dui jaira darang chubabu daya ani baki jai baki ma kintu ani buri thijangkai ebong thanai 23 Delhi thangka operation khaja cancer hospital an kibi klang Delhi wo ko 23 August tam khanya yang ang tam operat khai dokhani bagi ang tam operat khai ang tam an dokhano bangsu ang operat khai ma to khai ano khai no food khai beji food khai beji ang khai jong ang puri puru khai jong ji no nang nano plan sidi ani pat pupulung khana amun bagi nan tini hai kriya ang chawo am ti khai jong tawang suri jong kenang taw operat khai apa sang tini kuisung ebong public no masu tahu sing telu kaita sar phaya nang bai ga nor keti nor puru phaya ni ta phaya ta kan nor bau ku ne tham cha sukla ne aro ar keti chong la sa nor prem ku ne tham cha keti chong la ni ko sin so ra thanai kisho kan to na thanai ar keti chong ko nung yang ko thanai di thanai ang mai nor phaya ane ro ban phake rang rani ba dili thanani dada rani pati khanya na am thing nai ungro phaya ta ngai thamlo ti khanya sa bolo ti khanya ke bose yakung berane na ya kai baje ti prasanum ang abon nor barbon media ro tata nor ko da to some extent de kisapon ingke phai awan choli phari khalelenu iko uttur Andhra Pradesh Meta Ramarao tahu tabi khalel tunggu tahu Telangana Telangana tung paisa uttur Andhra Pradesh tahu lagi kebang macam message itu tahu lagi 24 ta rajo sanai total aro sabo taya lagi sani tung nong aro borok rifano korseman sani Baba Ram Kisun to muntir saka NC leader ka muntrin ka mebar muntrin ka nong tibralen biang ya ka sadakla kita kan sana coba ke tahu kamu terus kanta puriro saya pasar dol militau movement saya ni yang lain even guru kar berapa baju dengan kaitan saya ni tahu tu tibralen kok Greta tibralen bekerja mungkin sekarang angway sadang sudah ini yang misal kita portal leader bok leader kan tu tibralen ya kayak hari tak tanai ta nong tumu tibralen no dotna au kai thala nong ni ko bot hawo movement no angkain nekta nong mo thak dia pa no nong movement to doire nai ring dis no kainai klaimak lang nai nang rada to tahu hoito patuli da ponta ka ni muto boyes tong soblai nang rada ni besar rada ke ba khlai di chan ni taman nang abo ko chengra thungba nayak di pat na ba omita boso ni pa yakati ni no omita boso ni pa angke position sabu ni no omita boso ban kebang ban khasen angke tahu ni jenis bau to onek sebraka data gini kutai tangka ni tahu ko CM ro bor tahu thama berak lu tangka tam ni sing kenau ko gari bu dami gari payo
Sabo di bagi nung dami gari pai. Je tipra saro, je tipra ego paharo tongnai hasit tongnai, nok kurui, huk kurui, mai mataya, terima nung ya. Tahu kecang ma doro pakai di dai tongla, kombor tongla, borong baik nung mansuja. Tampai, tam gari pai kalai. Agi rada sonong songai kai pingi rada bang songai. Agar kai norok tabu edisi salung maya da. Kebang mantul ni tiknada ang sayaku ulo sawan. Kadang mau hajai kung juga ya. Jaga pai biji. Serai rok siklar ko jaga pai. Di perasaan ini pasien tuh je kok borok script no tei nai education director ni একটা কমিটি খাইজাকা আর ও 21 জনা borok pi খাইজাকা আজাগাও চেয়ারম্যান Mantri Rampur Zomatia MLA Kasam Otul Debar Manatui Kai Kabama Professor Headmaster Writers Sonti Kajaka Kinto Azagawa Ko Kasai Tomo Tabu Je Kok Borok Movement Kai Tomero maybe Shung Buskan Sari ni Bororo Ruji Deborma Dikasra Deborma no Lukmar Sonro Khobzaglia Awa Kezi Kok Kasai Tomani Tabu Ketalkia Abono Toku Kajana Kebo ke social media Rawa Zemuto Dewanaguri no खाने बागी अब है के स्टेट गवर्नमेंट मूवमेंट खाई दो प्रोसेस खाई दो वो भाई फिर मुंगी नहीं देवनागरी खलायनानि माने न नरो कमरी थांबाय सिदि जों कमर सिदि नु ताव ताम थिबि मु रामपदबावो जों कमर सिदि नु ताव बुदुलेन नु खनाब्ला नों आगि तांफाय दं जों 68 जो देशे मुंगी जे रुमान हरब दाबि खाय फाय Tahu asik dora fight kemeni nung tam fight dong lagi. Tini ke BJP fight, BJP ki 06 sarkar totong no, CPM totong kah, kiri kable, pabitro sarkar ni bukan kable, kau borong no recommendation mak kaki nable, tahu nung kai, joto basi bui, je Devanagari hamdan ini telang kata, mana ne puppet, they are all puppet, siapa ni puppet? Bunyi topani paper. Tapi bawa untuk saya kongsi kau pak. Tamzani abu kedor mau kau hai. Posisi tadi kai tamzani kau yang ni. Nung tapi tam mandat sisa nung. Asal missionary school kalau kai ang dulu sama kable. Ada kai jindu sabau nang matangka. Ano ang thangka aje tibralen tu. Ang borong thangka. Ini aro missionary saya sisa. Norong ni RSS ba nong ni Bisho Hindu Poliso kini Tripura hasu hapungon nor tam kai tong oro Dilio kai nor English medium poriu ko tam log du kai poriu kabang capital kai poriu nor English medium seng bufuru phai tinaro after 80 ni ulo se tinaro missionary school phai le abun se tin develop le abun lo tam kai tong ebong ta gorung singu omo seng projibat kai nang je Devanagari khaina ni je bathroom bari tongne no jeng protibat khaina tanghe project khaina mentally ebong jeng preparation mananai ei de jeng no tong supply nei borong no oborong no jeng socially politically borong no isolation maklai isolated maklai angkai good mane roman script ni dabiwa ang সমর্থন খাইও তামনি বাগৈ তাম বাই খাই যে রামপদ বাবুনো আং দাবি বানান খাই জিনি সানো মতোตึক বানা খাইদি নों তৈ বানা খাইদি মুসা বানা খাইদি মুসাদি বানা খাইদিตึক কে তরসুরা টুক ani tipra ko bikitri mege nang wawan so musa mo karmo saikata masa musadi udang kebang mata utang tu pasal bija amro nung karekan khalilasa ebong jara bathroom par tongnai roman scribai are Devanagari bai bathroom par tongnai Devanagari tau tai bisa jengi khai tai koi hadar bosor sing tolau sul thangno tau asu sara Tripura bo even government porjonto English medium school aro development tengka pahar kai sana ko kurija ebong asu terero de roman scribai de sunmi jomi de advance tongmana nungba suklugai
তাই পয়সা সাত সমুদ্র তেরো নদীছে কতগুলি রহনা নাই বলে ওখানে ওর সারিটা আগর তলাব নরব ওখানে দেবনাগিরি ফাইটিনি সাতটা বুঝো দেবনাগিরি যেহেতু সংস্কৃতি হর দেবভাষা ফাইবাইনি সারিটা ও তামিলনাড়ু সাহরি ও কেরালিয়ানো সারি দেবভাষা যতন দেবনাগিরি মাছ নাই নয় সারি সারিটা ওখানে আপনি খেয়ে এক যুগে যত সারা ভারতবর্ষ দেবনাগিরি নিনি মাছ সারি যেন তাই চিংনা চিংকাই ও গানার খাই ও মূর্খ ও মূর্খ জাতি খাই অম থেকে তাও থুননানি নাই আবো প্রতিবাদ মা খাই নাই এবং তাবো বুঝকাংনি তো পলিটিক্যাল তো ফায়দা লুটিনাबो চেষ্টা খাইনাই এবং जों नायसम्मा दंनाय 2024 लोकसभा निर्वाचननि बागै बैद्र नदी पारना बागैदा लिडार्सरा इउज खालायजांनो पापेट खालायजांनो आबो जों खुसमांनाय এবং देबनागिरिखाय आं हामजायया हागेबा दसर बावनि बांला ताबगाम बंगा बांला ताव मैया अनेक आगो खांमाब्ला गे तावखाय नंब्र देबनागिरि फायबाता दा बांला बतिनि कक बर बानान जायांनि जों गसियाता आव बिक्रिटिं मोनै तिनि सय सयक अब रोमान स्क्रिप्टसे इंग्लिश हरबिया इंग्लिश हरफ नै तुमु नरक जतनय हिंसा प्रतिबादी खायखाय नरक बुलुंनाय मो रोमान स्क्रिप्टसे हायखाय नरक सा इंडिया गभर्नमेन्ट निनि दिल्ली कैपिटल जे सेक्रेटारिएट त्रिपुरा गभर्नमेन्ट सेक्रेटारिएट जतन बागो देबनागिरि बाय सुयै रोमान जे इंग्लिश तो बात खायरबाय आजा थांना मानो साउथ कोरिया आउन बागिनो तिनि मासाव माने जों अजागामा कादे म हायखाय जों दायित्व प्रतिबादि माखायनाय सिख्ला एजुकेशन जे ताव किन्तु जतन एजुकेशनेलि जों तावने हेन्डिकेप गोसो फरायबाय एम ए फरायनाय दङ डक्टर फरायनाय दङ इन्जिनियार फरायनाय दङ PhD फरायनाय दङ ताव बेकार किछु खालायनो लामाखै ततन थानाय 10 बोसोर आरो 5 बोसोर ताव थिकनो जुडिशियल 64 पोस्ट रिलिया भारत तिब्रासानो कोना एसटिनो पर এবং 39 পোস্ট 5 জন रिलिया 34 জন আছে রিসিভ আবো রাইট টু ইনফরমেশন কারিটা তাও যারা চিনি এমএলএ বিরোধী দল নেতার নর বিধানসভা কাম খাইত বুকুদা মুকুবিত 13 জন এমএলএ বুকুদা মুকুবিত অন্তত তাগিরিতি ফম ফাইট লাইরিগার তা নর খালায়াবলাবো কাম খায় খানামান তো সাইমিয়া ওয়াইতো বিজেপি बै সরকার খানানি খানাবো ওয়াইতা হাইংনে খানাবো साइमिया बुदागा थाङै दं कादे ता थकबि नरकति आनि सलाय एडुकेटेड मान गोबां मा सिवानो किन्तु ता थकबि थकखाय हालदा नों थकका माने नोंनि रुवाबा याहुं ताका नि दखानाव आर सिवान 125তম সংবিধান সংশোধন 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এটা পার্লামেন্টে পাস করার জন্য যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা বিশেষ করে যারা ইদানিং কালে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে তাদের দাবি দেওয়াকে সামনে রেখে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই এটা আপনাদের দোষ না আপনাদের দাবি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি একদম কারেক্ট আমরা সমর্থন করি আমাদের দাবির মধ্যে রয়েছে ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি কিন্তু এই যে ত্রিপুরা সরকার যেই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল এবং রাজ্য সরকারের যে মতামত সেই মতামতের ভিত্তিতে কোথাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর উল্লেখ নেই এখানে আর্টিকেল 280 এর কথা বলা হয়েছে 280 এর কথা বলে এখানে সিএ একটা আরেকটা ক্লজ অ্যাড করা হয়েছে আমরা যদি কনস্টিটিউশনের 280টা যদি আমরা বলি অর্থাৎ ফিনান্স কমিশন আমি ছোট্ট একটা জায়গা পড়ছি
The President shall within 2 years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of every 5th year or as such earlier time the President consider necessary by order of Constitutional Finance Commission, which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the President. Number 2, Parliament may by law determine the qualification which shall be requisite for appointment of members of the Commission and the manner in which they shall be selected. 3, it shall be the duty of the Commission to make recommendation to the President as to the distribution between the Union and states of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them under this chapter and allocation between the states of the respective share of such proceeds. B, the principles which should govern the grants in aid of revenues of the states out of the consolidated fund of India. এই কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়ার জায়গায় আপনাদেরকে কি করছে, এখানে সিএ দিয়ে বলছে যে এখানে বলছে the measures needed to be augment the consolidated fund of state, মানে আপনাদের অর্থটা কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ স্টেট থেকে আবার রাজ্য সরকার কাছে অর্থ আবার আপনাদের ভিক্ষান্তি মনোভাব নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি করতে হবে। রাজ্য সরকার তারপর আপনাদেরকে রাজনৈতিক কারণে এই লেজিটিমেট ডিমান্ড গুলো আপনাদের ফুলফিল করা হবে না। কাজে কংগ্রেস দল কি বলছে, কংগ্রেস দল 280 ক্লজ 3B দাবি করছে। তাহলে কেন্দ্র থেকে সরাসরি অর্থটা আমাদের এডিসি হাতে যাবে। আর কি আর্টিকেল 275 অফ দ্য কনস্টিটিউশন, আমরাও তো কনস্টিটিউশনের সলিউশন চাইছি। আমরা পরিষ্কারভাবে কি কি আর্টিকেল আমাদের রাজ্যে প্রযোজ্য আমরা ব্যাখ্যা দিচ্ছি। আমরা শুধু একটা ভ্যাগ ওয়ার্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন চাইয়ে हमको, আমরা শুধু এই কথাগুলো বলছি না। কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আর্টিকেল 275 কি বলছে, provided grants from the union to certain states, provided there shall be paid out of the consolidated fund of India as grants in aid of revenues of a state, such capital and recurring sums as may be necessary to enable the state to meet the cost of such schemes of development as may be undertaken by the state with the approval of the government of India for the purpose of promoting the welfare of the scheduled tribes in that state or raising the level of administration of the scheduled areas therein to that of the administration of the rest parts of that state. আমাদের 3 নম্বর দাবি আর্টিকেল 275 উল্লেখ নেই, যেটা রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছিল, রাজ্য সরকার যার উপর অবজারভেশন দিয়ে পাঠিয়েছে তার মধ্যে আর্টিকেল 275 এর উল্লেখ নেই। কাজে আমরা চাইছি কংগ্রেস দল এই আর্টিকেল 275 লাগু করুক রাজ্যের জন্য, আদিবাসীদের জন্য আমরা চাইছি। আর কি সংবিধানের আরেকটা দাবি আমার আসামে রয়েছে, আমার সিকিমে রয়েছে, মেঘালয় মিজোরামে রয়েছে, ত্রিপুরায় নাই। কি আর্টিকেল 371, আর্টিকেল 370 হচ্ছে টু প্রোটেক্ট দ্য রাইটস এন্ড ইন্টারেস্ট অফ দ্য ইন্ডিজিনিয়াস পিপল অফ ত্রিপুরা, তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য, তাদের ইন্টারেস্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য। অন্যান্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট যদি থাকে তাহলে আমার 371 এ বি ডি এফ জি এইচ আই জে অব্দি আছে। আমরা বলছি 371 কে তোমরা এই রাজ্যে চালু করো। আর কি ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল টু দ্য এডিসি, এডিসির নাম আমরা চেঞ্জ করার দাবি করেছি। কি ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল, এটা শুধু ডিস্ট্রিক্ট কেন হবে? এটা কি একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি? প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সেটা রয়েছে। কাজে এটা হওয়ার নাম হওয়া উচিত ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। আর আমাদের দাবি কি, দীর্ঘদিন কংগ্রেস এই দাবিগুলোকে নিয়ে লড়াই করে আসছে। আরো অ্যাকচুয়ালি হয়তো বড় দল যাবেন সেলটা উনি সময়টা খরচা অ্যাডভোকেটটা
आं ताबले तिब्रासान फाइट खायनाय फाफाया बा खरचा एम ए कम फाफाया आं देखायना बाबू बिराद रां गोनां आं अदफान बय फाइट खायनायनि फाफाया हाया बुंदे गैसाबो खायजेना दा नगेन फाइटा बिए पास चाकरी खालायलिया दा सामा चाकरी याखारखा ओमफ्राय दा सिगाङाव द्राउदा चाकरी याखारखा दा बिजय चाकरी खालायलिया अमियो चाकरी खालायलिया दाउ जबरी खालायलिया दा रति चाकरी याखारखा दा सुजु चाकरी याखारखा उ दा रतिन्द्र सं चाकरी खालायलिया खायबे केबला tabuk update to thanga tabuk je e generation ta up to 2023 ajaga gobang ma chini diprasar ong ni bisingo gobang ma educated ka BA pass MA pass PhD khajak LLB korijak roboton tamo karon tamni bagai dok hamthanan bagai political je power no entertain khanyan bagai tang bagai phayana bo bahai ni abo hai obo wan sumo ang porong no wan sumang kai porong sel tan bagai आं कैसा बुं कया को दिल्ली खाय दङ आं मोन खूब खाप जंगानि he can do something for the people of Tibrasa কিন্তু নাই নাই মানে বো রাজানি উপলো উপলো মান খাবুন আমতি চেরেरो কাম কাम दंगाता दा खरसुन खबा राजानि उपलो खिमिया जतन राजानि उपलो 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 मुहिना टू सम एक्सटेंट माना मानो केबो तो एमएलए बो मामके हां wan sumaya mil jangka umpaya le perta bidan sabha age thoro buri beche bamsro namlo bidan sabha kabri ton orina debroma nogendro matia roti mohan domatia drau kumarian ei bororo age kabri ton tabu tamun phaya ba nin to joton everything you have everything you can do something for the interest of the Tibrasa man le phaya nget borong no ki ang jeng sapasana maya sel interest nang phaya se jaga sapai nai phaibai di ang kobo mayang la borong phaya salta kentu tam se bomolo hoki klai purule ma khaprum bai nai a bomolo hoki klai na bagai tabu hai ngi to aw khayang wan sumai bomolo hoki klai nai kerang ni bomlo hoki klekai kerang makhu mahai Tibrasa chikla ro educated ro kerang ni bomlo hoki klai mahai ngwen apur kai borok makhap lung bai bini yogra nokha tima tisha nobar batui nono ringi jongka nang tau thui jong di kendo phainya nuwa tui lo moi thik bai nai no ro khumani ke bo bisa saya lomkha abo hai phai tu Srang Shaldipor Damni Tama Jora Champa Awar Amsayo Renu Kumar Debormani Tongthainogo IPFT Party ni Bakhakti Kaisa Lamshukma Panda Shankazakha Pandao Phaimanjaka Central Committee AGS Te Tulashikor Block BSC Chairman Pradip Deborma Central Committee AGS Bobesh Deborma Central Executive Committee Rothindro Deborma no Khobui Kubuni Osamarok O Pandao 6 no Khuni 29 voters kubuni botol yakari IPFT botoli bana romphaikia borokno botoli bana yapari lamsogui naharka Central Committee AGS Pradip Deborma te Central Committee AGS Bobesh Deborma ang uni subjane hoite ain pudi khake ngai dikhema pore khaina taboi ko bubagrani dol phake ango nita tika mathan na recheni bijira bo yakaro phake ngaro babai ta mothonta motha ta pore ke kono ana kono maisho malia rok siner te kono maisho malia ga na semana meeting ka na hino dikram dorma nung pati ke kono chugu non kun da na ya na dikram dorma na apa da mukha bhamu di kanga dukun suka gawan parikha antau tabo IPFT BJP to jadi government beto tomo ngaro na khang na hina hamda ke ke asuna hamba ni kaisa Sampah haur area tahu kusur Renu Kumar Noko ini di Brahmathani 6 family 25 buta 29 buta di Brahmatha PNP party ya kawai ini IPFT party no hamza koi poro ini IPFT wo
जों बरम दिवै IPFT पार्टीखौ जों मावनो बरम दिवै किसायना हाका मावो स्रांशनी दिपुर खुवाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हाबनकनी कॉन्फ्रेंस हलो हांकर आचुफांग जयदेव देबरमा सोशल वेलफेयर दे सोशल एजुकेशन तांगरेगनी डायरेक्टर स्मिता मॉल MS नि मानजकिंग सोशल वेलफेयर दे सोशल एजुकेशन तांगरेगनी PRI ऑर्गेनाइजेशन बाय संगसार स्कीम दे प्रोग्राम न दुये कैसा वर्कशॉप संगसाखा ओ वर्कशॉप फाइ मानजखा काइनी हांकोनी म्युनिसिपल काउंसिल चेयरमैन सोशल वेलफेयर दे सोशल एजुकेशन बेदनी ऑफिसर्स आंगनवाड़ी सुपरवाइजर नो खोबे दालबिदाल तांगबेदनी ऑफिसर रोग फाइ मानजखा ডাইরেক্টর শ্রীমতী স্মিতা মল MS উনি এসেছেন এখানে আজকে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মিটিং রিভিউ মিটিং বা কিছু স্পেশাল মিটিং করার জন্য তো এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের পৌরসভার চেয়ারম্যান পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান এবং সবাই আছে তো এখানে আজকে এই লাইন ডিপার্টমেন্টসের তরফ থেকে আমরা আজকে সবাইকে মিলে যে মিটিং আমরা করেছি তো আমরা সবাই জানি যে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে অ্যাক্টিভিটিস এটা জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি ওদের ডিপার্টমেন্ট সমাজ কল্যাণ দপ্তর এটা দেখছে তার মধ্যে আবার ইনক্লুড হচ্ছে আমাদের যে ট্রান্সজেন্ডার ওদের ব্যাপারেও আজকে কথা হয়েছে তো আমরা ডিটেলস এবং যে সরকারের যে আমাদের যে স্কিম আছে যেমন মাতৃবন্দনা যোজনা মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধাঞ্জলি যোজনা এগুলি যে সঠিক অর্থে রূপায়িত হওয়ার জন্য তারপরে আমাদের যে বিভিন্ন রকম আরও ICDS প্রকল্পে সামাজিক ভাতা প্রকল্পে বা বিভিন্ন রকম সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের যে আমাদের যে স্কিম আছে ওই স্কিম সম্পর্কে সবাইকে ওয়াকিবহাল করার জন্য আমাদের যে ডিপার্টমেন্টাল স্টাফদেরকে এবং আমাদের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে একটা ওয়ার্ল্ড কোঅর্ডিনেশন করে আমরা যাতে আমাদের এই ডিস্ট্রিক্টের এই সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে কাজ এটাকে যাতে সামনের দিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি আমাদের মধ্যে কী কী ড্রব্যাকস রয়ে গেছে কী কী অসুবিধা রয়ে গেছে ওইগুলিকে সমাধান করার জন্য আজকে আমাদের এখানে একটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মিটিং হয়েছে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের ডাইরেক্টর এখানে এসেছেন আজকে ওনাদের সামনে তো এফেক্টিভলি আমরা এই আলোচনা ফল একটা খুব ভালো পদক্ষেপ আলোচনা হয়েছে এখানে এই যে আজকে আমরা ডিস্ট্রিক্টকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমাজ কল্যাণের অ্যাক্টিভিটিসের ধরুন তো আমরা আজকে রিভিউ মিটিং এটা সাকসেসফুল আমি বলবো যে এটা মোটামুটি এটার পরে আমাদের খোয়াই ডিস্ট্রিক্টের সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে কার্যাবলী এবং অ্যাক্টিভিটিস আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে ভালো হবে আমি এই আশা রেখে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি কথা বলা আজকে আমি বলবো সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে বিশেষ করে মথাকে আমরা নভেম্বর মাসে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কিংবা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে যখন শীতকালীন অধিবেশন দিল্লিতে বসবে পার্লামেন্ট এই দাবি দাওয়া নিয়ে আমরা দিল্লি আদিবাসী ভাই বন্ধুদের নিয়ে আমরা দিল্লি ধর্নায় বসবো যন্তর মন্তরে আমি অনুরোধ করব মথার সুপ্রিমোকে যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালোবাসি এই রয়্যাল প্যালেসকে কংগ্রেস সবসময় শ্রদ্ধা জানিয়ে এসছে আজও জানায় আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা হতো এই পরিবারের প্রেক্ষিতে তাই তো এই পরিবারকে রাজাকে এখানে MP বানিয়েছিল কংগ্রেস মহারানীকে MP বানিয়েছিল কংগ্রেস প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা বড় মানিক্য বাহাদুরকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বানিয়েছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্য বাহাদুরকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি বানিয়েছিল কংগ্রেস কংগ্রেস তো স্বীকৃতি দিয়েছে পরিবারকে আমাদের ভালোবাসা শ্রদ্ধা যেরকম আগে ছিল আজও তা অটুট রয়েছে আমি তো ওনাকে এখনো কংগ্রেসের পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করে থাকি এই মঞ্চ থেকে এপিল করব এই মঞ্চ থেকে আজকে আমি এপিল করতে চাই যথেষ্ট হয়েছে মার্চ করে ফেলুন আপনার পুরো দলটাকে কংগ্রেস সাথে আসল নেতৃত্ব দিন আপনার ডানে বায়ে আমরা থাকবো কথা দিয়ে যাচ্ছি সভাপতির দায়িত্ব নিন দলকে চালান সুন্দরভাবে দু হাত তুলে আপনার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষকে আমরা ভালোবাসি নন পলিটিক্স নন অর্গানাইজেশন বিচিং ফিখাयो sini
जों बुबाग्राबाय थांजागोन नरकनो जागा आसुग्रि माबागै नरकनो बेलाय बेलाय थांबाय कारण नरकनो बिसिंथै जत किछु खाइमानो पलिटिक्स बिसिं जत किछु खाइमाया नरक जोंनो थांजा जागा आसुग्रिखा थासिं चिनि प्रतिभाबजी थागा बुनि प्रसंग सानि टिफिन बयठकखौनो होनो चा बयठकखौनो होनो ngaisiनि प्रसंग जों चा मैयाखौनो जोंनो बाङि बयठकखौनो होननानै जों आसुलाय कक्सलायमोन चिनि दफानो बुदैखाबो चिनि आगुगैमान चिनि दफा ताङै आगुगैमाया दं बुनि दफा आगुगै थांगा चिनि दफा बरा खसाय दं जों नरकनि बिसिंथि खैयै नरक चिनि Pondokani, contoh nisai kusuk sahawan berkaza, contoh nisai rumzat go. Cembini serba kentu, contoh jenis sia. Norok cuma kajian ini, sini tu hatam kena nanai, sini tu perputikan aku kena nanai. Norok cuma kajian ini, contoh jaga sia pun mana, kentu norok sini tu pani. Belai lampungan jaga mereka sukses. Belai lampungan jaga sukses. Bunyi itu kalau oleh aku kerja. Sini itu kalau sempurna kesai itu. Sentabu ministry itu, rebuti babu itu Delhi, Norok Haidi, Sasong di sana. Sini itu kalau bagus sempurna kaya orang. Norok Haidi, semua Malay Haidi, semua Asuk Haidi. 정말 여기도 진입하니 여기도 없어 저 단짝하에 무방하니 야 비승틱하에 정로 같은 거에 단짝 무방하니 뭐 단짝 무방하고 지금 보도 바로 떠나고 그러나요 정말 하고 그러나요 저 단짝에 서는 담아 지금 또 하나 하고 그러나요 지금 저 바쁘게 다 사고 기면 또 나오고 저 살면은 좀 누구 하실 배사 좀 타고 저 politik saya orang tahu, sini dokter, masanya, manusia, lokru, tikru, hukru, tahu betul, bukan bukti kelaya sih, tahu betul, 저 norok ni bising 차 norok semua 차 jadi, norok semua kali di, sini dokter ni bagi norok sama makan lagi, semua sama tangan norok sama tangan, tidak ni cara norok, aku sini, darah oleh pori tangan norok. Borong penang kesamu, norok sini tidak dipermisal, norok sini agami tidak dipermisal, sini tempat aku, biseskan sini cara, ada bersani bersama ini kau bersama sama orang bisinggo, hanya dihidup tangi toh, orang pada bahagia masalah Israel, belai saya di tang toh. Forma hai di mana sini cerok, single cerok. Monosuk makasuna. Monosuk mak agak mana, ya orang mana, jeng sama mata mana. Sini cerok, sini bersama dirok, sini net cerok saja. Taham mata mana mulai mau isu sih saya macam. Musuhnya cerok, drugs addicted pun. Celana ni boleh. Caranya lagi beri pasar apa soal orang tahu ya baik kau boleh tahu macam antum cuma ni celah pasar sini se drugs nala me kendo mau lagi beri pasar mulai kau mau langsung makan sudah ni norang ni bising tinggi norang haidi cuma saya sendiri sini dah pernah bagi cinta macam mana school boy school tam macam mana bawa kolej tam macam mana Bon profesor dormo 10 বছর ওই আশুগিত ট্রান্সফার জাথা bon profesor yang bilunya transfer জাথা মনে সময় মালে ফেলি ছোট সলিউশন খাই অনেক 10 বছর 15 বছর পানিশমেন্ট হিসাব তো जों সাইনো পানিশমেন্ট হিসাব তো जों মনে নাই जों ননি ভাবে যা খাইনাनै जों খাইनो जों দফানি ভাবে শুধু নরক जोंनो তিনি Bela-bela orang tanya hamil lima sudah. Tidak pula di luar punya kaca harus main ketika aku main lagi. Orang bising dia sudah aku berikan. Kau sudah aku berikan. Kau bela-bela orang hamil.
karon sini Maharashtra na sini to phani bagai bini sa khanya huno ko sini to phani bagai bore je thaiwan sa khai lo nai so chung mo na sini to phani bagai chung khaina ni bagai bomai simpai jone ya gom la phaka pasa yang ya singkai phai mo dosa ya singkai jo phai ni ya chung ka jo bomai chung thancha ka dai chung le mo su ko na la amai bagai na mo bole bole hamai karon Maharashtra na sini asuri kaisa tebil asuri bagai jongkol sawainai agami dino chini pasaputi nong bagai chini chare chana nong bagai jong ano khorcha chare phon khayo sar chini usol si phoro payo sapunga hanai yaha soba si khane ani usol sini bani soba da khane namba te kubri bani soba khane usol sini bani soba khane nanga anjol ni saka ani soba khane ga thani khane dabo khane te khane su usol sini bani soba khane nanga wala usol si already processing tunggu. Ek cukup proses ni tak usah asing maya. Anu cukup tahu je sah coba kaya. Usah asing ni bagi kuno coba kaya lalu. Hingga cinta ni bagi orang asing kau masa. Tan ni bagi asing kau masing kau masa. Kaisa usulan ani besar betul ni besar ni sama nongla. Besar besar usah asing ni sama sih kaisa lalu. Asal coba tak ada kaya apa. Coba tak kubur bagi coba kaya. Jadi kaya nama ni nak coba kaya je. কিন্তু উসমান আসিফে ভাগে রক্ত সভা ফেরানো যায় ননি যে স্টুডেন্ট রোগে যে কোন নরমুখরা হোস্টেল লগ উমানাথম বজুম জম্পুম তাকারতলাম সারা ত্রিপুরা রাজ্য কোন মধ্যে আমরা সাইয়াকো আর প্রথম থাঙ্গে নাই খিদাই নষ্ট থাঙ্গে নাই ছুটি মনছি থাঙ্গে নাই ঠিক যত ঠিক যত নয় অনেক জায়গা ব্রিজ ক্লাস 11 12 পরিমাণে জায়গা দরা করে বহু জায়গা খিতা ইন্নগর থাকবে বাহাই সেদিন ইন্নগর থাকবে না 12 পর্যন্ত পুলিশিং লাভ হবো 1 2 পরীক্ষা আছে দরা করে কোনো বথাঙ্গি মনে কি থাকবে কিন্তু 11 12 পর না বাহাই থাকবে না আর লগে লগে না যে কোনো হোস্টেল থাকবে লগে লগে আর পুরানি একশন খাই অর্ডারিও 7 টাকা সাই 1 মাস বেশি খাই মানে নাই খাই বলি হর দিব মন্ত্রী হাজে থাকে বুঝাই মানে হলো আরে পিজি দুইজনত লাগবে আর নিজে স্কুটার চালাবে উমাকান্ত বছর অথবা নাইলানি ভাবে কারণ টিএসআর ভাই গাড়ি বেখানে মিনিস্টার ফাইনালে বসে কমরে এলাকা নাই বিজিরো না আসু দিন ছয় তারপরে আমি নিজে পাইছে উঠতি চালবে আমি থামলে হয় নবো 10টা 11টা থাকবো চেক ফেলে পড়ো আমি তো মানে প্রতিকায় পড়ো কসাই তো বড় আবু গুমেয়া চিনি তো পড়ো কসাই তো পুরি তো আবু কি থাকতো চিনি তো তালে আবু গুমেয়া কোন নাই জানি ভাবছি আমি বলে না নরম যারা তিনি প্রফেসর চিনি বসাপতি রম নিজেনি বসাপতি হাই খাইয়ে আগামী দিননি বড় নচল কাহাম খাইয়ে বড় নিজে পড়াশোনা খাই মানে তেও কাহাম খাইয়ে চিনি দফানো বড় তেও মুখে কসাল খাইয়ে রইল ভাবে নরমে বিসিংতি খাইয়ে নর সরকারও মাসু বানায় চিনি দফানো মাসু বানায় চুন্নবো মাসু বানায় তে আমি বেশি কক্সাগলা बुबुरे आलो बेले बेले हामबायलो तिनि उदा आं सेगावना एसि रुम खलायदि जों तीनजन एमपि दङ आं इस्टनि आरो वेस्टनि दङ आरेकजन दङ राज्यसभा 10 लाख 12 आं लिखायकै 30 लाख मानो एमबीबी कलेज যদি जों आरो लिखायकै प्रपोजाल पाठक दि सिनि डिपार्टमेन्ट दङ हायर एजुकेशन डिपार्टमेन्ट आरो दङ सिनि अफिसार तो all कलेज दङ जों आं 1995 आं कलेजाव फैयो एमबीबी कलेजाव ताबो बुसे करो आं बाबुदर नखा एसे ताता बाबुदर सो साफ्रोमनो एकजन बसन्त त्रिपुरा आं एक बছর পড়েছে সিরিলাইন তারা ত্রিপুরা দেওয়া একটা টান দङ আবো ন্যাচারালি जों 19 का दहर बिसिङाव जेमन टान आबो हाय न हाय जमा देखे तैसे टान दङ
আমার রেবতী ত্রিপুরা রুতুক সরকার আমি বন্ধু বান্ধব কিন্তু বেশিরভাগ অন্য দোকানি না কিন্তু হঠাৎ মালাই থাকা আর নুকো ত্রিপুরাতে মানে এবিবি কলেজে আসলে রুতুক ভাইয়া ওরা একটা শাসন চালাইতে আছেন আমি আগে যারা সানাইরা और एसोसिएट प्रोफेसर टीचर तो बात नहीं दे स्टूडेंट से रुक मैया ऐसा कौन हाई बड़ा आज रोज और ज़्यादा सब पाएगा तो कौन बड़ा जगह चलिए ये किंतु राजनीति से बिसी नहीं हो अपन तो ये आंखें चिंता के बिना जगह ना हो गया वैसे शेयर करना ना हो जे स्क्रीन नोटिस से बिसी आंदोलन हुआ ये वो इस अपने डेवलपमेंट निभागे चिंता वो लोग लाभा फुलमान अब बिसी मानसून करी जाता ফার্ম দরকার ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার আমার বাগে আরো যে লাইব্রেরি তো এডিসিও আমার আসলে মানে 6 বছর আমরা সেমিনার খাইজা ওয়ার্কশপ খাইজা কমা অনুষ্ঠান খাইজা আমার আর আইনও তঙ্গই পার্টির নিয়মও তঙ্গই এবং আমি দফানি বাগে যেটা সামনে দরকার আগামো সাও আমার সামনে আগে একটা কম সানা মুচুঙ্গো जों जदि जे जागाव दङ आ जागाव चिनि दायित्वनो जों जदि ठीक जों पालन खालामके चिनि समाज चिनि सोसाइटी चिनि दफा क बरन रमै যত डेवलपमेंट चिनि ना और चिनि বলতো চিনি একদিকে অরণি আদম এমডিসি প্লাস চিনি রয়্যাল ফ্যামিলি নি বলতো বংশ কোনো एडीसी डेवलपमेंट नि बागै जेटा आं वान्स माने आं जस्ट 2 मिनिट जरानो आं पारिसिनाय बसानाय कोन आं साइबनो जों जे अरो जों सावसि अरो एडीसी जों माइया बा इये आं आनि जेटा बुजि माने सो मेन जे सिनि फोकास खेरानांगौ आबुंगा एमेन्डमेंट तो लागोनो जेटा जों माइया अनेक समय नांगाय जरा नांगाय आबनि उकला खारि होय जेटा कामुकनो जों मानि मानो आवहाय डिमान्ड्स आवहाय कक जों रेस्टिना नांगौ दिल्ली बायजों कक साना नांगौ आवनि बागै आनि दलनि तरफ থেকে आं যখন একটা দলनि आं सभापति तंपुर राज्य আমরা 17টা পয়েন্ট जों पार्लियामेंट ड्राफ्टिंग कमिटी स्टैंडिंग कमिटी যখন তোর হয়ে গিয়া जों रिमानि दं एडीसीओ सिनि 3 टायर सिस्टम करै और जरा पॉलिटिकल साइंस दे आं साइमन बाउदन तो पॉलिटिकल साइंस दे पीएचडी को खाइके जे चिनि एडीसी एरियो चिटार सिस्टम करे जेटा पंचायत चिनि भारतवर्ष विभिन्न জায়গা दङ प्लेन एरिया को फार्म चिनि और बड़ई होबा ताउन बागे आ कारणे बीसी नि परे जारो पिछे करे डायरेक्ट चिनि खुमलो एडमिनिस्ट्रेशन होयरा सुनाय दि प्लेन एरिया ग्राम पंचायत प्लेनिंग खाइमानि परे ग्राम संसद दिंगै बो लामानो पुइला खेना नानाय बरो ड्रेन खेना नानाय स्कुल आंगनवाड़ी सेंटर खेना नानाय पुरो प्लेनिंग खाइ बरो एक्शन प्लान अफ दावै बाजेट नि रां तुबि फेयो आबनो हाइ हाइ इमप्लिमेंटेशन खेयो ऑडिट होगो मनिटरिंग होगो राग जे पाठगो आबो जेमन ऑडिट होगो तेमन मनिटरिंग ताले रां खर्चा ठीक होगो आं 100% को इनी से या जदियो थिने राजीव गांधी सो 100 টাকা রহকা के 85 টাকা से 15 টাকা से सब फाइल को 15 টাকা 85 টাকা तुम्हारे पे तो 7% কোনো দিন খরচা হইয়া ভারতবর্ষের মনে একটা দেশ কিন্তু বিসিও আওয়ায়ু তখন আছে সাব জোনাল লেভেল কে এডিসিও তাও কেন্দ্রীয় সরকার যেটা বাজেট দিও আমকা প্ল্যানিং বেসড সেকশন বড় তাও খেলে নং আগে প্রজেক্ট সাবমিট খেলে তারপরে সে নং রামানো আং এপিলেট ফার্মানো বছর 5 কোটি টাকা 30 টা অ্যাসেম্বলি আনি আর 30 টা বিধানসভা আং ডাক লাই দিখাইকে 10 লাখ টাকা কাই আনতো কারণ রিলিজ খাইয়ানো দুটো ইনস্ট্রুমেন্ট 5 কোটি ন 2.5 কোটি একটা লাখ খরচা করে আউরি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিখাইকেছে তারপরে আমরা রাখবো তাহলে जों কতগুলি নিয়ম ন মেইনটেইন মা খাইনাই ফলো মা খাইনাই তো চিন্তা মুখা সিনি এডিসিও অমহাই কোনো সিটিএস সিস্টেম করিবাগে যত জায়গা রামনি সোর্স করেছি ফলে অবা আ জায়গা ন চিন্তাও মিলিওই जों যদি হামপ্রে নিয়মকে ও জায়গা সম্মাতানাই আরো যারা নর ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল বড়
आज अगर पर सुना गाय मा खेनाय नों राजानि को सा राजान के बा खालाय दितानि तामा नङाबो चेंगरा थंबा नायक di part na ba Amitabh Bachchan ni part yakati ni no Amitabh Bachchan ni part angke polisian sabu ni no Amitabh Bachchan ban kebang ban khasen somas poti sesengka tahu bukan sesengka ni aim and object tamo somas poti kebang mah ni papai orang ni itu impor kita no zatra au kai kalau yang ni ko di ko tahu mungkin ang bain kita mau nak apa no orang seperti itu deborma वो इनमनी नायक वो आशिक एक्टिंग खजा करो जेटा Amitabh Bachchan मोनो पाया आस्के युगो कामना बरुंगो किडनी फेल गनी खाना बरुंगो ताऊ लांग गनी को खाना रंगो जब खाना रंगो वो खाई नायक खाते किनुआ उनके Amitabh Bachchan वो बोलाई उन त्रिपुरा वो भारत वर्ष नायक निविसी political naik mesti tinggal dulu baru Maharaj Bidikro ni buku kota bu. Lama engkai je bororo je leader borong ni sacrifice যেমন example TUGS 67 ফাইই 67 68 69 70 বা 71 72 বা যে রিজার্ভ সবাইমানি আমনি পরবর্তী 16 mamani yaglo nu autonomous nu res muya tanai sakri sanai ebong ruman horobai kok borong ma phnangnai 16 marnai ade mantra abono ada taka ada tabui urbo pati ma thangka abo tabu nujanglia ebong porbotiwo tiuje kongres bai sorkar thangui abo Tui tangka, jadi spirit Jatiyatawadi ni, engkai siksil marma banyo, wan suka awo banyo, jeng sarbai ben rimanan ni, wan sumani, wan sukana ba lel, wan suk ya pano lengdaka, dah sama, dah Drawuda, dah logen so, ba Perinat Deborma so, lengdaka, lelaka, itu, amun yung lokai, tai pun peri malai dia. Haing teng kai TUGS no coalition sebanyak bagai ATTF hayui loli development netrite ebong tabu MLA angbung khalia bini netrite yukono TUGS no khotom khlaja kebang ma TUGS ni chairman no bathar bacha ebong TUGS ingkai no dong semalia hai khaja hai khayi 93 wong kai CPM tesa back power paja gap auni un kenyo ATTF Taiga NLFT nglaika nglayu একটা চিনি বিসিঙ্গ তামসি কামু সাজনি সিনুল সেকাকা যে থানাই তথাকথিত যে বলং থানের খাগলানি সাজলানো সেগি সপ্রাকা কাজাংমানি লামা কাসুই সপ্রাকা এই যে বুথালাইনানি যে টেন্ডেন্সি ও দশর বাবুনে আমালি আবনো রিগি তুই ফাইই जों ताबो अराय बरायनाखा कोनो दिसाखरि जिनि ताबो लिडारशिप दं बिसिंगो जंगनि बिसिंगो ताव जरा करि आबनो चानांकाय एकमात्र जे लिडार टेक्नो खायनाय ताव एन ऑब्जेक्ट अब आंगागि उसाथाव जे जातनो मुथाना हंकाय जिनि कायसानो लामा स्टेट फुड आ जागा थान्ता खायनांकाय जत लिडार ताव तो सिदाम बाबु अंखरका तामसिकमु दिनेश बाबु अंखरका चन्दन बाबु अंखरका ba ang to ang khordang no ka ama hai ka yu je leadership lo taw khabak sa ku khai tai weisa siksidil ni disha siksidil lama tiujes lama no tai weisa rikhali himnai jani abo simite taw tin tani an tani lok hai ke se socially politically there's a gap untuk mani public lo netaro abo jeng hami tanai taka hamia karena taw dolsa ক্ষমতা নিমুহ তোমার বিজেপি নীতি প্রসারক তোমার মথা নীতি প্রসারক তোমার আইপিএফ নীতি প্রসারক ক্ষমতা নিমুহ ক্লাই দংজাক করক এবং পাবলিক যতন দুসিয়া পাবলিক গব তাবো ক্ষমতানি মুহ দং
bubu public jara IPF tingui chairman tamo ungi tongnai ro jot de tam thimu BNC chairman ba kebang ba bolok level man tongnai borong no rang mane rango lup phunungui state food ni bumung no na all khai taw cholle ngai thik taw chini ko maharaja ni group bomb ti ko একটা গোল্ডেন অপরচুনিটি যেটা দেশ কোনো বেটা লো রিনি মাংলা খামু যে তুমুং প্রদু দেববর্মন তুমুং আং স্টেট ফুড বা তামসে গ্রেটার টিপ্রা লেন জাসা আং কম্প্রমাইজ খাইয়া আং কুড়িটানো সিট বাজানাই তাই 42টা টোটাল বসাইয়া নেব তুমুং আমার থেকে ওয়ান টু ইরাগি জং খাই जों একটা কাইসা গেম जों थुङै मांखाम केनाबो जों हात सारा आउन बायना आंखाय वानफोरखौ जों ससियेलि पलिटिकेलि जे केप जत दिनो दायि समाजपति रमनिबो दायि समाजपति सुसंका ताव गुगरान सुसंका निनि एम एन ऑब्जेक्ट तामो समाजपति गोबां मानि फाफायु बरं रिटु बर सुसंका निनि परबति स्टेप तामो এই ইলেকশন নিনি তাম তামো एम एन ऑब्जेक्ट सुसंका बा बाय तंगनाय लिडार्स ताव दा बिजय हिंदी बा जगदीश बाबू हिंदी चित्त बाबू हिंदी ताव मेबा बाबू हिंदी जे थानाय र राजन सुसंका नों तो 23 कन्स्टिट्युएंसी वाइज जे कम्पिटिशन खायनो नायमनि बीजेपी बाय नि एम एन ऑब्जेक्ट नाहरमुले गेरेटाति प्रेजेंटा निश्चितलाय कक खालाय बर नंगो कैंडिडेट सेटक फैया खालायलिया ताव 3 मासखौ दिने देबरमानि आजीवन राजा बाय दंखाबो आं सिदाम बाबुनि कक खालिया बो गाइस वाइस एम का अनेक जिन दिने जों बाय आगिन टीएसए खायनाय मनि ताम नों बनम मुलाय फैया बोलखाय बो सिदमाया बायसि बो टीएसबी खायो ओके ताव चिनि जे महाराजा मरन बखि कुकुबुया सय लामाव हिमिदा बररंनो बिचार खायि आगो उमाहाय अननाय खालायमा दं गालिसया आव पानिशमेन्ट मान नों आंग्रिया फानो नों सराया फानो कुसुको दंनाय बसरायनाय नङा नों जरा जरा ताव मासाव आनो नों थकलांखा रेखा नों बेखौ बायताम सिगो आइपिएफ टिराव गाय लाङै नोङानो कागज या फाटारि रेखा थानजा नै बताबो पॉलिसी आनो बीजेपी को होते तम थिगमनो आईपीएफ के किक आउट ट्रेननि आ मेंटेलिटी बोलखाय बो आं खायजा का 28 तारिख को आं को खाय आनो को खाय थालिया सुबु सुंलिया प्राय आं सब पासे बर खायजा ने नि मथा बेबे नि बो आनो रेस्पॉन्ड लिया 28 तारिख को आन टेलीफोन बुया लिया प्लस बो आईपीएफ के रोबे आ तो को खाली दो आइ रोबले गाव बाइकें ना सटिक आं रेडी ताव सावक को कत साया आई एम रेडी आं डेडिकेशन खायने रेडी आं एवं जे ताव सावस रेडी दं फारि थैबाय यासिओ थैबाय सुयै सिलेने आई एम रेडी फॉर sacrifice the people of Tripura फारि रेडिंग लायदि टैग लायदि पब्लिक को टैग खायदि निना चेयरमैन निना कोनि बेसिक चेयरमैन नि रां आबरं नों टैग खायदिता खायाबले गिताव बीजेपी बाहायनो लाय थांका बीजेपी खायने रगो झारखंड राज्य ना खाबले छत्तीसगढ़ ना खाबले उत्तरांचल ना खाबले ताई लादां न बुर खाबले नोंखे बुक्ति बीजेपी स्लाय और त्रिपुरालेण्ड साना गया लाय कक्सारि गणना नांगा चिनि दफा साबजा आंखाय ओ बार तो अब आसंखाया माने अमा हायदो मुंखाय जों साबजा और 0 नि थानाय ताबो जे रेकर्ड रुपमानि जे परिसंख्यान अंकरमानि बामतिया होइते जत एन्टायर जत एंगेल तीन बर काय डेली काउ ताम ताबना फाय सिटिजनशिप नावो पार्मानेंट रेसिडेंट नांगो रेशन कार्ड नावो आधार कार्ड नावो बैंक खायो एवं बांग्लादेश तंगनाय नंगो ताव बंगयाव रेशन कार्ड
এবং বন ভুটানি বুং kata bahai nung bung pan bai mano bahai nung thenani kaisa lama state edisi এবং ang mansugo state hudo kasna bagai high Delhi level yang rekha tibrano kunino tibrano ala ala dia ni cuma kuni IPF ini proof cuma tahu mortali proof birat yang rekha je heno teno prokare nongi alada rajyo dabi no kaslui nai dekhata success kamu sekarang komat positif no respon nu khale nini ngole tam le nu bon khanya nang nei samana ano sui musu wat me positif se respon ke buddha bi positif kira tipale to 125 amendment TTC cannot able to survive the people of Tripura Maya ang tabu ani thui bai sirina Maya जों survive khini ek matro lama survive khini state ko Ingka tabok kesar mazar sosial media rogo je ko kasai tomani edisi no supaya ni edisi nangya Tripura edisi supaya nangnai ni ama haike gobang ma 1% bisingo je sosial media rago phai sai tomani apole ni bo bahai kyo ni bo bahai wan sumna जों sebaiknya musuh apa no borok heno teno purokare sebaik naik bukti sebaiknya tahu sini atai sta konstitusi dong dontu de kota a konstitusi abu teru pungkanai nini nutun badar malba pungkanai Bichandra Mono pungkanai ungkoni ta monuni yang samonuro je tabu samonu temen tamu kokono pailenta takisa kancunpu masmara ayanti habib nono tertuk sebaik ini nung mane mukturi tangi kasi mani hai imang koroma hai tanai salta awa hai ke bor sebaik ini khusus unde sabdan unde এবং কক গরম মায়ার হাবি দङ বুকুং কেফেন না বই কক গরম মায়ার হাবি দङ এবং ইনি এসটিন ফুটা গরম নাই দङ মুসলি অটস মুভমেন্ট করে অর সাব খাই মুভমেন্ট খাই যে কক গরম সানাই র বরক মুভমেন্ট খাই বলং পূর্ব কলাইও যে পুরো মুখ কলাইও চাফেনি কে চাই দङ ভাই অম হাই উনি দङ ইনকা অম জেফরু আং বারবার খাবো জেফরু অম যতন কতরি ক্লান ফেব্রু খাই ওয়া হলি কামলাই নাই bekas lebih kamai oh dopa ni neng omilo de bormo ba kanai neng robi bukan ang kamai ani kusabti kusu bora itu kamai dopa kamakato din fainai sijakai joratung tahu nengde joratung polisi mana kebang ma salai tong mo tani bising pe ma to hara bising di bisma সমুদ্র ni bising সমুদ্র kotor parengai tirukungo thangi sobeika Tripura thani je timan abo hake kabangma kok salai tongmani tirukum gana o sobeika mane tirukum gana sobe tamono tlangi thangi tirukum gana sobeika tamono sanani bagai boro thangi tirukum gana sobeika tamono bujirna nailo borokno tangi apono srai ke public news kan tu bujagi am bonke Amitabh Bachchan ni selai laijak Maharaj Pradut Kishore Deborma bo unko se jinmani nayok ke jakamu bo asik acting khanya kereng jeta Amitabh Bachchan mono paya bono khai unko se tlana nangmani asikai dung bo kamna borungo kidney fail honi sana borungo tang lang honi ko sana rungo joton sana rungo bo khai nayok ungkai se jinwa ungkai Amitabh Bachchan bolai thangkamu ang sau bolai thangkamu Amitabh Bachchan bono paigila kamu takai Amitabh Bachchan ni sai lajak ko Tripura bo Bharatbosho nayok ni bising political nayok bising ti tau Kudut Babu Maharaj Bir Bikram ni busu
বতাবো বহাই গোरों गोरै এবং চিনি বোমা বদল বুড়ি বদল লগবো আও বলতো বুড়ি রকবা কাবলাই যাবো উনকুলি যাবো কিন্তু সালসা নিনি সাজলানি বুসা নিনি সাजोंनि बुसा তাই গেছে কমাফুরকাই नों तामुनाय नों रुट जाखायमानो उनको पानी सागराव बुथारफोर बिश्वजित मा मा खानो काबलाय काबलाय न गोबां बर' थि काबलाय आबनो रक्षा खालायना खाय लामाखाय आलादा रायजोआवखाय हुम दंखाय जतन दं थर थर मार्केट दिनाय न नों 5,000 बर्ग माइल फांदी 3,000 बर्ग माइल फांदी ताबो तामसेखौ पडिचेरि क गुवा बुई बड़ थर थर माचिनो तानि बागै बिन थानि हुम दं ओं हुम यागोनाना बागैसे स्टेट सानो आबसे बुजिलेया थिं बर' ताम बांनानि किनहान ताम बांनानि तामखाय तामखा इंटर रंकम constitutional solution what kind of constitutional solution reply ready jara tabu bathroom bari jongler no Paruni 2-3 direct sali tam nangabo khari thang bayango tangi nai khari thang kinar khari thang nang biang thang nang khare constitution solution noi nang saime da direct alada rajya ba kira tertib le 2-3 dara nango जों sali Omit Shah sali da Mudi sali जों paimang sarja prithibiyo ni kemai thangai bor thangai museum morse tengkrainai Omo Rangkal, Obo Koloi, Obo Jamatia, Obo Nuatia, Obo Diang, Obo Kaibeng, Obo Goodbye Nisum Sabda Punung Dangai, Agartala di museum, Aro Nasing Tonglai. Kini Cipem no Masata, Cipem Bisimu Sable Tamsa, Cikon Sarajo, Baike Bangai, Cipem no Busungo, Cikon Sarajo, Lokho Borahap Tongpai, Nung Salsa persiapan kajian jo to CPM leader di berasa CPM leader DNP ro kak kaja ke kenakan se kenaya ko neng radano sedata dan neng sedata ini sedata neng sataka asu lokho borok pai tong mani obole tai kalia bangna hungkai jeng bangna manokai tangau sikon sarai jeng bangnai hai tahu tu irukum kinaro di pramot ni diman aku nunggu apa kelu Tirukung kinaro mane to a diman tirukung kinaro mane to salia এবং bini mentality bo baca ano sabda thamone tiprano bangani riya ni sabwang tik abo ano tasingon phong kala tutna nai thega da tamna ni tingi ro tiprano bagya এবং বিন বাই প্রগাবো থাকা ত্রিপুরানো বাগ্যা এই মেন্টালিটি ইউ আর নট নাও কিংডম অফ ত্রিপুরা ইউ আর দ্য প্রজা অফ ত্রিপুরা ডেমোক্রেসি নों হাই থাকা नोंहाबो गोबां खुदि निनि हालिया तिनि खरस्तानि ত্রিপুরাनि हाबुलिया ताबो अ रायजोनि राजदण्ड मानदण्ड जतन गंग्याग ताबो खोनादि हिंदा तिंगो 5टा सीट फाइया एपॉइंटमेंटनि একটা সিট লাঙ্গই তাই বাকি 4টা উলত লাঙ্গো জেনারেল তাই গেছে লাঙ্গাই জেনারেল এসটি 5টাও 2 একটা ফাকলাই খামলে আবো খায়া 10টা সিট দঙ্গো আর তাং খাই পুইলে একটা লাঙ্গাই জেনারেল তাই গেছে জেনারেল একটা লাঙ্গাই তাই গেছে জেনারেল একটা এক লগে 10টা লাঙ্গাই একটা ফাক কুটাকলাই নাই আম টিকে খাইমাং তিনি কুটানো বাইনো নির্মূল খাই কি বাতাবো তোমার সিপিএম নামালো তোমার তাবু বিজেপি নামালো বাহাইকে ইয়ংনাই মস সাদি जों ताबु बयस दंखा थैनानि बा कक ताय हयतो बि दंगान आबु नुले नरंनि जिनि जेनेरेशन तामनाय चिंता खायदि बाथरुम ताबादि एबं ए बुलायनानि तंनायनानि अबो कायसा गन टेंडेन्सि याखारदि आं बुबुग्रानो अनुरोध खायो एबं सेकांगो आईपीएफटी फोरबो अंखा पुइलाचि तो टीएसपी खलायमानि एसआईओ बिन दल बुजाखा आईपीएफटी रबाय एबं आंगो प्रतिबाद खायथिनि लेफुंगावो बुजाखा आन्दोल मासा थुबु थिया बजेन बाबु बुजां बुजां थिया
চিকিৎসা খাইছে গিয়া এবং প্রবীর কলনি ইয়াকুং বাইকা এই বুলাইমান টেন্ডেন্সি বাতলাইদি তোমার আইপিএফটি তোমার মঠা কিসাকাই উস্কানি রেনি বুলাই আমরা আবার টাকাইদি আবার কেসেন কেসেন নাই আই ko tiger bong lai kata ko bong kha sam ji kuno NLFT nu kham dai omo haike abono tapok di nung borong ni ang to ai paisa ni saw nung borong ni oko ni sindul nung sekaka buma kaham ni mukti khiklai kya bufa kaham ni khakla dunu kha ei kolai ma ti kaya gay paimani nongo mahabia neng kaya tapok diabo kaito ishor salta bicar kainai punishment neng mannai ang seraya nono ishor koman kai kenu nini je goti polo neng yogla mannai ishor nono komakai jeng kaiman to ang suri wo ishor bono komakai anda nengai waisa ang tam nai waisa kaba dibralen sandai yang keba Hauka masa jadi tahu aku kok jono ringkan bekwa IPFT tibralen dia sana missing nung kaji sanpanya faidi matang apa amos horor mane tangka ulo fe dapi no tangka dai bisa aino cito sai tangpa ko bai rada bai dapona faidi jeung tibralen kireta thana jadi tangka kisi atong ha sugu kaino kisong kanu faijau ka orono ha sugda ani buri cancer ngi asugda mogda titi tinya titi yakun last stage tinya ni wano so ano bokire ta sok dak tidi nang tai sa pun wang gau kha nya batu nya ko batu tangka pun da kha kya no angtam om nai kerja jepin nada no sing state pun nang mani sing state tu dudi sing kemabanya ke mani angtam om nai kerja awong awani kau Radani City nomo banika. Engkai angba arwaisa ka. Bui butong le BJP waisa anto BJP thangya ko Congress thangya ko CPM thangya ko bui to BJP ko thangka Congress ko thangba kya. Thangka le ko bang duda party waisa Congress waisa BJP waisa hai waisa irei khable anto nya ko anto tini jora tipralen dabino yakari un jaga kutila ko. Ang obos tahu sawu seng tini ko 7 tarik ko thangka Marso ani buri hospital ano telpon khairo ang thima thijangkai nono ang khoboria ang khobdagi painai logi ang uko flight ticket khaima payo ano korongni koromotari dui jaira darang subabu daya ani baki jai ekema kintu ani buri thijangkai ebong thanai 23 Delhi thangka operation khaja cancer hospital an kibiklang diliwang ko tesi agoso tam khanya yang ang tam operat khai dokhani bagi ang tam operat khai ang tam an dokhano bangsu ang operat khai ma to khai ano khai no food khai beji food khai beje ang khai to ang puri puru khai to jisno nang ano plan sidi ani pat pupulung khana amun bagi nang dini hai thiya ang chawo am tik khai to tawang suri to kenang tahu operat apa sang tini kuisung ebong public no masu tahu sing telu kaca sar phaya nang bai enggak nor keti nor buru phaya ni ta phaya ta kan nor bau kunya than cha sukla ne aro ar keti chong la sa nor u prem kumana than cha keti chong la u ni ko sinu sora thanai kisokan to na thanai ar keti chong ko nang yang ko thanai di thanai ang may monor phaya ano banung phake rang rani ba dili thanani tada rani pati khajina am singnai umbro phaya phaya ta ngai tham lu ti khaina sa bolo ti ti khaina ke bose yakung berane na ya baje ti prasanum ang abon nor barbon media no tata nor go da to some extent de kichapan inge phaya apan choli phari khalelenu iko uttur Andhra Pradesh meta ramarao tau dabi khalel tu tau tin Telangana tung paikha uttur Andhra Pradesh tau lai kobang ma chuma message pe tau lai 24 ta rajyo sanai
total ano sabo taya kalagi sani tong nong aro borok rifano korseman sani baba ram kisun to mutte saka NC leader ka menteri ka mebar menteri ka nong tibralen biang ya ka sadakla kita kan sana coba ke tabu kamu kono kanta puriro saya pasta dol milita movement saya ini yang lain even guru kar go boro baju jeng kaitan ini tahu to tibralen ko Greta tibralen bekerja mungkin sekarang angwe sadang sudah ini yang bekerja portal leader kok tidak kan jeng tibralen ya kayak tadi tak tanai kan nong semua tibralen nong jatuh awal kayak tanai nong ni ko buat hawa movement nong angkain kita nong mau nak dia apa nong movement tu doy nai ring di sini kainai klimat lang nai nang rada tu tahu itu pasuli dah ponca seka ni betul boys tong kau belai nang rada ni besar rada angke ba klai di cani ni kamu nang apa untuk cengera tengba naik di pat napa omita bosan di pat ya kan ini omita bosan di pat angke polisi yang sabu ni omita bosan ban kebang ban kasen angke tahu ni jenis bau tu onek seberapa letak gini kutai tangka ni tahu kunggo siam ro bor tahu sama berak ro tangka tam ni sing kenau kunggo gari bu dami gari payo samo di bagi nang dami gari pai je tipra saro je tipra kunggo paharo to nai hasip to nai nok kurui fuk kurui mai masaya terima nang ya tahu kecang ma doro pakai di dai tongla kombor tongla borong baik ini maksudnya tampai tam gari pai kalai agi rada songai kai thing ya rada bam songai agari kai dorok tabu edisi salung mai ada kebang matun tikna da an sayaku ulo sawan kade mo haikai kung itu gaya jaga pai bi serai rok siklar ko jaga pai di perasan ini pasien tu je kok borok script no tei nai education director ni একটা কমিটি খাইজাকা আর ও 21 জনা বরক পে খাইজাকা আজাগাও চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী রামপ্রসাদ জমাতিয়া এমএলএ কাসাম অটল টেবর মানতে তাই কবামা প্রফেসর হেডমাস্টার রাইটার সনতে খাইজাকা কিন্তু আজাগাও ক কাসাই দङ তাবো যে কক বরক মুভমেন্ট খাইতনাই রক বিসং বুসকাং সারিনি বরক রক Rudi Deborma, Vikas Rai Deborma, Nonduk Marsong, Khobza Glia. Awak kesi kok kasih tomani. Tabu ketal kia abu no kerja naik tu. Kebo ke social media rawa jadi tu. Dewan Naguri no kerja bagi awak ke state government movement kai tu, proses kai tu. Bawa hirok mungkin ni. Dewan Naguri kerja ni mana no? Norok komori thang besidi. Jung komor sidi no. Tahu tam hibi mu rampodo bawa jung komor sedih nu tahu budulen nung nak belai nung agi tam kai tong jung 68 jo dia semua je rumah horok dabi kai pai tahu asal dora pai kai mani nung tam kai tong agi ini ke BJP pai BJP ki hero sei sarkar to tong no CPM to tong kha kiri kha belai pabitra sarkar ni bu pai kha belai ko borong no recommendation mak kai na belai tabung nengkai joto basi bui je dem nagiri hamdan ini telang kata mana ne puppet they are all are puppet siapa ni puppet bunyi topani puppet tapi bawa untuk saya kongsi ko pa tam jani abu kedor mo ko khai posisi tadi khai tam jani khai na ni nung tai tam manda kisana asing missionary school kalau kai pulkai ang dulu sasaban kable aro kaji hindu sabau nang matangka ano ang thakata aije tibralen tu ang borong thaka ini aro missionary payasika norong ni RSS ba nong ni bisho hindu poliso kini tripura hasu hapungor nor tam kai to aro dilio khai noro english medium poribu ko tam log du khai poribu kabang capital khai poribu nor english medium jeng bufuru phaitinaro after 80 ulo setinaro missionary school phaile
abon se tin develop le abon lo rok tam phai to ebong ta gorung singu omo sing pratibat khaina je Devnagiri khaina ni je bathroom bari tongne no sing pratibat khaina tang he pratibat khaina mentally ebong sing preparation mananai ei de sing no tong supply nei borong no overall no sing socially politically borong no isolation maklai isolated maklai angkai good mane Roman script ni dabi wa ang সমর্থন খাইও তামনি বাগৈ তাম বাই খাই যে রামপদ বাবুর আং দাবি বানান খাই জিনিস সার মতোตึক বানা খাই দিন তুই বানা খাই দি মুসা বানা খাই দি মুসাদি বানা খাই দি তুক কে তরসুরা টুক ক টুক আনি টিপরা ক বিকৃতি মগে নংওয়াবান ছো মুসা মুয়াকার মুয়া সাইকাথা মাসা মুসাদি udang kebang mata itu tantu pasal bija amro nung karekan khalilasa ebong dara bathroom par tongnai Roman script bai are Devnagiri bai bathroom par tongnai Devnagiri tau taisa jengi khai tai koi hadar bosor sing tolau sul thangno tau asu sara tripura bo even government porjonto English medium school aro development tengka pahara kai sana ko kurita ebong asu serero de Roman script bai de sungmi jomi de advance tongona nungba suklugei tai baisa sat samudru tero nodi se koturi rohana nai bile ngai nor salita agor tolago norgo ke Devnagiri fighting chatta buino Devnagiri de tu ko de sanskrit ni horo devo bhasha phaibe ni salita u tamil no sahodi u kerala no sali devo bhasha joton Devnagiri mat nai nai sali salita kai apti kai एक दुके तो सारा दी पारो तो Devnagiri ini mata saja na kami cuma singkai oh gadar lo kai oh murkho dai nung oh murkho dati lo kai nung om tike tahu thunna ni nai abo pratibat ma khai nai ebong tabu buskang ni to political to faida nu tina bagi test khai nai ebong sing na chom ma tong nai 2000